Pasukan Rusia masih terus membersihkan wilayah Kursk dari pendudukan tentara Ukraina. Unit-unit kelompok tempur utara melanjutkan serangan mereka dan menyerang formasi Ukraina di wilayah pemukiman Darino, Leonidovo, Malaya Lopnya, Marievka, Nikolayevo Darino, dan Plehovo. Serangan pesawat militer dan tembakan artileri menargetkan kelompok personel dan peralatan Ukraina di wilayah Kursk. Pesawat taktis dan pasukan roket menyerang area konsentrasi dan cadangan musuh di wilayah Sumy. Operasi untuk menghancurkan formasi Ukraina terus berlanjut. Militer Ukraina kehilangan lebih dari 100 prajurit, sebuah tank, sebuah kendaraan tempur lapis baja, 4 kendaraan bermotor, 2 howitzer D30 122 mm, sebuah mortir dan sebuah stasiun peperangan elektronik selama sehari terakhir, demikian dilansir militer Rusia 17 November. Sejak Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky memerintahkan serangan ke wilayah Rusia di Kursk, Angkatan Bersenjata Ukraina kehilangan lebih dari 32.680 tentara, 213 tank, 136 kendaraan tempur infanteri, 112 pengangkut personel lapis baja, 1.166 kendaraan tempur lapis baja, 944 kendaraan bermotor, 283 unit artileri, 40 sistem roket peluncur ganda, termasuk 11 HIMARS dan 6 MLRS buatan Amerika Serikat, 12 peluncur rudal anti pesawat, 7 kendaraan pengisian ulang, 64 stasiun peperangan elektronik, 13 radar anti baterai, 4 radar pertahanan udara, 27 unit teknik dan peralatan lainnya, termasuk 13 kendaraan pembersih rintangan, 1 kendaraan pembersih ranjau UR-77, 6 kendaraan perbaikan dan pemulihan lapis baja, dan 1 kendaraan komando dan staf. Pasukan Rusia semakin agresif memborbardir pertahanan Ukraina. Relawan Timur Jauh Rusia 17 November merilis rekaman video menggempur posisi angkatan bersenjata Ukraina di Donetsk Selatan. Dengan majunya kelompok pasukan Vostok ke arah Donetsk Selatan, personel kita sudah mencapai Konstantinopel. Kemungkinan besar seluruh desa akan segera menjadi kuburan musuh, atau titik awal untuk melarikan diri, demikian keterangan video relawan Timur Jauh Rusia. Militer Rusia merilis rekaman roket penyembur api berat TOS-2 dan peluncur roket ganda uragan milik pasukan Vostok Rusia menggempur posisi musuh. Di garis depan pertempuran Kursk, peralatan musuh dan infanteri angkatan bersenjata Ukraina dihancurkan dengan serangan drone FPV dan Lancet. Video pertama, pengintai dari kelompok pasukan Sever mengidentifikasi dan menghancurkan kendaraan angkatan bersenjata Ukraina yang disamarkan dengan drone serang FPV di wilayah perbatasan Kursk. Video berikutnya, kru drone penyerang FPV dari Pusat Uji Teknologi Tak Berawak Tingkat Lanjut Kementerian Pertahanan Rusia, Zhrubichon, menghancurkan tempat perlindungan angkatan bersenjata Ukraina di kawasan hutan. Rekaman lainnya juga menunjukkan drone Lancet Rusia menghantam peluncur Sivalka VM-5 Angkatan Bersenjata Ukraina yang berbasis truk pick-up di wilayah Kursk. Serangan ke target direkam dengan kamera pengontrol objektif. Demikian keterangan video militer Rusia 17 November.
Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina 17 November melaporkan, militer Rusia total kehilangan 720.880 tentara di Ukraina sejak dimulainya invasi skala penuh pada 24 Februari 2022. Jumlah ini termasuk 1.640 korban yang diderita pasukan Rusia hanya dalam sehari terakhir. Rusia juga kehilangan 12 tank, 36 sistem artileri, 60 pesawat tanpa awak, 27 kendaraan tempur pengangkut personel dan 2 kendaraan khusus militer dalam 24 jam terakhir. Menurut laporan militer Ukraina tersebut, pasukan Vladimir Putin total kehilangan 9.350 tank, 19.021 kendaraan tempur lapis baja, 29.321 kendaraan dan tangki bahan bakar, 20.556 sistem artileri, 1.252 sistem roket peluncur ganda, 999 sistem pertahanan udara, 369 pesawat terbang, 329 helikopter, 18.974 pesawat tanpa awak, 28 kapal dan perahu, dan 1 kapal selam. Pasukan Rusia merebut sejumlah wilayah strategis Ukraina di wilayah Donetsk dalam 24 jam terakhir, termasuk wilayah Leninskoye dan Makarovka. Unit-unit tempur Grup Pusat membebaskan pemukiman Leninskoye di Republik Rakyat Donetsk sebagai hasil dari operasi ofensif yang berhasil. Sementara unit tempur Timur membebaskan pemukiman Makarovka di Republik Rakyat Donetsk dalam operasi aktif yang berhasil. Demikian pernyataan resmi militer Rusia 17 November. Unit tempur utara Rusia menetralkan 70 korban tentara Ukraina di wilayah Kharkov. Menghancurkan 2 depot amunisi musuh di wilayah tanggung jawabnya di wilayah Kharkov selama sehari terakhir. Pasukan Rusia menyerang infrastruktur energi dan lapangan udara militer milik tentara Ukraina sepanjang hari. Pasukan Rusia menyerang infrastruktur energi dan lapangan udara militer milik tentara Ukraina sepanjang hari lalu, tambah laporan Kementerian Pertahanan Rusia. Pesawat operasional taktis, kendaraan udara serang nirawak, pasukan rudal, dan artileri dari kelompok pasukan Rusia menyerang lokasi infrastruktur energi yang digunakan untuk mendukung operasi tentara Ukraina, infrastruktur lapangan udara militer, bengkel produksi, dan fasilitas penyimpanan kendaraan udara nirawak, serta mengumpulkan tenaga kerja dan peralatan militer musuh di 165 wilayah, kata Kemenhan Rusia. Sementara unit pasukan pertahanan udara Rusia menembak jatuh 102 kendaraan udara nirawak, UAV, Ukraina dan 4 roket HIMARS buatan Amerika Serikat dalam 24 jam terakhir. Secara total, Angkatan Bersenjata Rusia menghancurkan 648 pesawat tempur Ukraina, 283 helikopter, 35.960 kendaraan udara tak berawak, 586 sistem rudal permukaan ke udara, 19.343 tank dan kendaraan tempur lapis baja lainnya. Juga 1.489 peluncur roket ganda, 17.972 senjata artileri lapangan dan mortir dan 28.437 kendaraan bermotor militer khusus sejak dimulainya operasi militer khusus Februari 2022 lalu. Подразделения группировки Запад улучшили тактическое положение, нанесли поражение живой силе и технике 14-й, 60-й, 116-й механизированных, 25-й воздушно-десантной бригад, 119-й, 241-й бригад территориальной обороны, 1-й бригады Национальной гвардии Украины в районах населенных пунктов Терны, Загрызово, Лозовая, Богуславка, Ковшаровка, Петропавловка и Серебрянского лесничества. Отражены 2 контратаки в формировании 14-й и 28-й механизированных бригад. Противник потерял до 570 военнослужащих, боевую машину пехоты, бронетранспортер М113, 7 автомобилей, 2 гаубицы Д-30, 4 станции радиоэлектронной борьбы Анков-Н и Квертус, станцию радиоэлектронной разведки Пластун. Уничтожены 3 полевых склада с боеприпасами. Все. Подразделения группировки войск «Центр» продолжили продвижение вглубь обороны противника. Освободили населенный пункт Вознесенка.
Нанесли поражение живой силе и технике 33-й, 53-й, 100-й и 109-й механизированных, 95-й десантно-штурмовой, 5-й горно-штурмовой, 142-й пехотной бригад. 101-й бригады территориальной обороны ВСУ в районах Зеленого поля, Леонидовки, Дружбы, Дзержинска, Сухой Балки и Димитрова. Отражены 11 контратак формирований 53-й, 117-й механизированных, 152-й егерской бригад, 35-й, 38-й бригад морской пехоты, 49-го, 425-го штурмовых батальонов ВСУ. Противник потерял свыше 485 военнослужащих, боевую машину пехоты «Мардер-6», боевых бронированных машин «Козак» и «Кирпи», 5 автомобилей, 155 мм гаубицу М777, 152 мм орудие Д-20, 2 152 мм буксировые гаубицы МСТБ, 122 мм самоходную артиллерийскую установку «Гвоздика», 2 122 мм гаубицы Д-30. Подразделения южной группировки войск улучшили положение по переднему краю. Нанесли поражение формированием 30-й, 33-й, 56-й, 81-й механизированных, 56-й мотопехотной, 46-й аэромобильной, 79-й десантно-штурмовой бригад, 116-й бригады территориальной обороны ВСУ. В районах Залезнянского, Дружковки, Дылеевки, Орехово-Васильевки, Резниковки, Курахова, Анновки и Северска. Потери противника составили до 655 военнослужащих, 3 танка, боевая машина пехоты, бронетранспортер, 13 автомобилей, 155 мм самоходная артиллерийская установка АС-90 «Брейвхард», 155 мм гаубица М777, 155 мм самоходная артиллерийская установка «Краб», 2 122 мм гаубицы Д-30, 105 мм орудие М119, 122 мм пусковая установка РСЗО РАК СА-12. Уничтожены 2 станции радиоэлектронной борьбы «Анклав-Н», станция радиоэлектронной разведки «Пластун», 2 склада с боеприпасами. Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации нанесено поражение инфраструктуре военных аэродромов, объектам энергетики, обеспечивающим работу предприятий военно-промышленного комплекса Украины, а также скоплением живой силы и военной техники противника в 142 районах. Средствами противовоздушной обороны сбиты 6 реактивных снарядов «Химарс» и 78 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа. Подразделения группировки войск «Восток» улучшили положение по переднему краю, нанесли поражение формированием 128-й горно-штурмовой бригады, 127-й и 128-й бригад территориальной обороны ВСУ в районах Великой Новоселки, Октября и Темировки. Отражены 2 контратаки штурмовых групп 123-й бригады территориальной обороны ВСУ. Потери противника составили до 145 военнослужащих, танк, 3 боевые бронированные машины, 6 автомобилей. Подразделениями группировки войск Днепр нанесено поражение живой силе и технике 141-й пехотной бригады, 107-й, 124-й и 126-й бригад территориальной обороны ВСУ в районах Орехова, Щербаков, Садового и Понятовки. Потери ВСУ составили до 90 военнослужащих, 7 автомобилей и 152 мм орудие Д-20. Amunisi granat Rusia terekam berjatuhan hingga meledak di dalam parit yang dihuni tentara Ukraina. Rekamannya beredar di Telegram pada Senin 11 November 2024 kemarin. Dalam keterangan unggahan disebutkan inilah momen penghancuran posisi tentara angkatan bersenjata Ukraina di daerah Chasiv-Yar. Operator drone penjaga memisahkan detasemen pasukan khusus Hunter dari tentara pengawal ke-51 angkatan bersenjata Rusia secara efektif menggunakan amunisi yang dijatuhkan untuk menghancurkan posisi angkatan bersenjata Ukraina di daerah Chasiv-Yar. Serangan presisi tidak memberikan peluang bagi musuh untuk berhasil bertahan sehingga mendukung unit penyerang angkatan bersenjata Rusia dan upaya mereka untuk membersihkan posisi-posisi penting, klaim militer Moskow.
Paket lengkap roket Rusia terekam menyerang habis-habisan titik penempatan tentara Ukraina di wilayah Seversky. Rekaman detik-detik penyerangan diunggah di Telegram pada Kamis 14 November 2024. Dalam keterangan unggahan disebutkan roket Grad berjalan melewati posisi tentara Ukraina. Awak Grad MLRS dari kelompok pasukan selatan menyerang titik penempatan sementara angkatan bersenjata Ukraina di arah Seversky dengan paket lengkap roket 122 mm. Tentara Ukraina pun diklaim menderita kerugian besar dalam hal tenaga dan peralatan. Ledakan demi ledakan hingga api dan asap yang membumbung tinggi terekam drone Rusia. Rekamannya pun telah menuai berbagai komentar dari warganet. Seorang prajurit dengan tanda panggilan Arma Rusia menunjukkan rekaman kala menyerang parit dan infanteri Ukraina di dalamnya. Rekamannya beredar di Telegram pada Kamis 14 November 2024. Dalam keterangan unggahan disebutkan prajurit tersebut mempunyai tugas khusus. Ini terutama untuk pengintaian daerah, mengidentifikasi infanteri musuh, mengidentifikasi artikel dan mortir, kata operator UAV dengan tanda panggilan Arma tersebut. Tampak dari ketinggian beberapa puluh meter ia dapat mengirimkan amunisi langsung ke parit musuhnya. Rekamannya pun kini telah menuai berbagai komentar dari warganet. Selain itu diketahui Arma dengan cepat menguasai teknologi baru dan tidak melepaskan kendali jarak jauh selama 1 tahun sekarang. Pasukan Rusia masih terus membersihkan wilayah Kursk dari pendudukan tentara Ukraina. Unit-unit kelompok tempur utara melanjutkan serangan mereka dan menyerang formasi Ukraina di wilayah pemukiman Darino, Leonidovo, Malaya Lopnya, Marievka, Nikolayevo Darino, dan Plehovo. Serangan pesawat militer dan tembakan artileri menargetkan kelompok personel dan peralatan Ukraina di wilayah Kursk. Pesawat taktis dan pasukan roket menyerang area konsentrasi dan cadangan musuh di wilayah Sumi. Operasi untuk menghancurkan formasi Ukraina terus berlanjut. Militer Ukraina kehilangan lebih dari 100 prajurit, sebuah tank, sebuah kendaraan tempur lapis baja, 4 kendaraan bermotor, 2 howitzer D30-122 mm, sebuah mortir dan sebuah stasiun peperangan elektronik selama sehari terakhir, demikian dilansir militer Rusia 17 November. Sejak Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky memerintahkan serangan ke wilayah Rusia di Kursk, Angkatan bersenjata Ukraina kehilangan lebih dari 32.680 tentara, 213 tank, 136 kendaraan tempur infanteri, 112 pengangkut personel lapis baja, 1.166 kendaraan tempur lapis baja, 944 kendaraan bermotor, 283 unit artileri, 40 sistem roket peluncur ganda, termasuk 11 HIMARS dan 6 MLRS buatan Amerika Serikat, 12 peluncur rudal anti pesawat, 7 kendaraan pengisian ulang, 64 stasiun peperangan elektronik, 13 radar anti baterai, 4 radar pertahanan udara, 27 unit teknik dan peralatan lainnya, termasuk 13 kendaraan pembersih rintangan, 1 kendaraan pembersih ranjau UR-77, 6 kendaraan perbaikan dan pemulihan lapis baja, dan 1 kendaraan komando dan staf.
pasukan Rusia semakin agresif membombardir pertahanan Ukraina. Relawan Timur Jauh Rusia 17 November merilis rekaman video menggempur posisi angkatan bersenjata Ukraina di Donetsk Selatan. Dengan majunya kelompok pasukan Vostok ke arah Donetsk Selatan, personel kita sudah mencapai Konstantinopel. Kemungkinan besar seluruh desa akan segera menjadi kuburan musuh, atau titik awal untuk melarikan diri, demikian keterangan video relawan Timur Jauh Rusia. Militer Rusia merilis rekaman roket penyembur api berat TOS-2 dan peluncur roket ganda uragan milik pasukan Vostok Rusia menggempur posisi musuh. Di garis depan pertempuran Kursk, peralatan musuh dan infanteri angkatan bersenjata Ukraina dihancurkan dengan serangan drone FPV dan Lancet. Video pertama, pengintai dari kelompok pasukan Sever mengidentifikasi dan menghancurkan kendaraan angkatan bersenjata Ukraina yang disamarkan dengan drone serang FPV di wilayah perbatasan Kursk. Video berikutnya, kru drone penyerang FPV dari Pusat Uji Teknologi Tak Berawak Tingkat Lanjut Kementerian Pertahanan Rusia, Zhrubichon, menghancurkan tempat perlindungan angkatan bersenjata Ukraina di kawasan hutan. Rekaman lainnya juga menunjukkan drone Lancet Rusia menghantam peluncur Sivalka VM-5 angkatan bersenjata Ukraina yang berbasis truk pick-up di wilayah Kursk. Serangan ke target direkam dengan kamera pengontrol objektif. Demikian keterangan video militer Rusia 17 November. Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina 17 November melaporkan, militer Rusia total kehilangan 720.880 tentara di Ukraina sejak dimulainya invasi skala penuh pada 24 Februari 2022. Jumlah ini termasuk 1.640 korban yang diderita pasukan Rusia hanya dalam sehari terakhir. Rusia juga kehilangan 12 tank, 36 sistem artileri, 60 pesawat tanpa awak, 27 kendaraan tempur pengangkut personel dan 2 kendaraan khusus militer dalam 24 jam terakhir. Menurut laporan militer Ukraina tersebut, pasukan Vladimir Putin total kehilangan 9.350 tank, 19.021 kendaraan tempur lapis baja, 29.321 kendaraan dan tangki bahan bakar, 20.556 sistem artileri, 1.252 sistem roket peluncur ganda, 999 sistem pertahanan udara, 369 pesawat terbang, 329 helikopter, 18.974 pesawat tanpa awak, 28 kapal dan perahu, dan 1 kapal selam.
Pasukan Rusia merebut sejumlah wilayah strategis Ukraina di wilayah Donetsk dalam 24 jam terakhir, termasuk wilayah Leninskoye dan Makarovka. Unit-unit tempur Grup Pusat membebaskan pemukiman Leninskoye di Republik Rakyat Donetsk sebagai hasil dari operasi ofensif yang berhasil. Sementara unit tempur timur membebaskan pemukiman Makarovka di Republik Rakyat Donetsk dalam operasi aktif yang berhasil. Demikian pernyataan resmi militer Rusia 17 November. Unit tempur utara Rusia menetralkan 70 korban tentara Ukraina di wilayah Kharkov. Menghancurkan 2 depot amunisi musuh di wilayah tanggung jawabnya di wilayah Kharkov selama sehari terakhir. Pasukan Rusia menyerang infrastruktur energi dan lapangan udara militer milik tentara Ukraina sepanjang hari. Pasukan Rusia menyerang infrastruktur energi dan lapangan udara militer milik tentara Ukraina sepanjang hari lalu, tambah laporan Kementerian Pertahanan Rusia. Pesawat operasional taktis, kendaraan udara serang nirawak, pasukan rudal, dan artileri dari kelompok pasukan Rusia menyerang lokasi infrastruktur energi yang digunakan untuk mendukung operasi tentara Ukraina, infrastruktur lapangan udara militer, bengkel produksi, dan fasilitas penyimpanan kendaraan udara nirawak, serta mengumpulkan tenaga kerja dan peralatan militer musuh di 165 wilayah, kata Kemenhan Rusia. Sementara unit pasukan pertahanan udara Rusia menembak jatuh 102 kendaraan udara nirawak, UAV, Ukraina dan 4 roket HIMARS buatan Amerika Serikat dalam 24 jam terakhir. Secara total, Angkatan Bersenjata Rusia menghancurkan 648 pesawat tempur Ukraina, 283 helikopter, 35.960 kendaraan udara tak berawak, 586 sistem rudal permukaan ke udara, 19.343 tank dan kendaraan tempur lapis baja lainnya. Juga 1.489 peluncur roket ganda, 17.972 senjata artileri lapangan dan mortir dan 28.437 kendaraan bermotor militer khusus sejak dimulainya operasi militer khusus Februari 2022 lalu. Подразделения группировки Ой-Запад улучшили тактическое положение, нанесли поражение живой силе и технике 14-й, 60-й, 116-й механизированных, 25-й воздушно-десантный бригад, 119-й, 241-й бригад территориальной обороны, 1-й бригады Национальной гвардии Украины в районах населенных пунктов Терны, Загрызово, Лозовая, Богуславка, Ковшаровка, Петропавловка и Серебрянского лесничества. Отражены 2 контратаки в формировании 14-й и 28-й механизированных бригад. Противник потерял до 570 военнослужащих, боевую машину пехоты, бронетранспортер М113, 7 автомобилей, 2 гаубицы Д-30, 4 станции радиоэлектронной борьбы Анков-Н и Квертус, станцию радиоэлектронной разведки Пластун. Уничтожены 3 полевых склада с боеприпасами. Все. Подразделения группировки войск «Центр» продолжили продвижение вглубь обороны противника. Освободили населенный пункт Вознесенка. Нанесли поражение живой силе и технике 33-й, 53-й, 100-й и 109-й механизированных, 95-й десантно-штурмовой, 5-й горно-штурмовой, 142-й пехотной бригад, 101-й бригады территориальной обороны ВСУ в районах Зеленого поля, Леонидовки, Дружбы, Дзержинска, Сухой Балки и Димитрова. Отражены 11 контратак формирований 53-й, 117-й механизированных, 152-й егерской бригад, 35-й, 38-й бригад морской пехоты, 49-го, 425-го штурмовых батальонов ВСУ. Противник потерял свыше 485 военнослужащих, боевую машину пехоты «Мардер-6», боевых бронированных машин «Козак» и «Кирпи», 5 автомобилей, 155 мм гаубицу М777, 152 мм орудие Д-20, 2 152 мм буксировые гаубицы МСТБ, 122 мм самоходную артиллерийскую установку «Гвоздика», 2 122 мм гаубицы Д-30. Подразделения южной группировки войск улучшили положение по переднему краю. Нанесли поражение формированием 30-й, 33-й, 56-й, 81-й механизированных, 56-й мотопехотной, 46-й аэромобильной, 79-й десантно-штурмовой бригад, 116-й бригады территориальной обороны ВСУ. В районах Залезнянского, Дружковки, Дылеевки, Орехово-Васильевки, Резниковки, Курахова, Анновки и Северска. Потери противника составили до 655 военнослужащих, 3 танка, боевая машина пехоты, бронетранспортер, 13 автомобилей, 155 мм самоходная артиллерийская установка АС-90 «Брейвхард», 155 мм гаубица М777, 155 мм самоходная артиллерийская установка «Краб», 2 122 мм гаубицы Д-30, 105 мм орудие М119
122 мм пусковая установка РСЗО РАК СА-12. Уничтожены 2 станции радиоэлектронной борьбы «Анклав-Н», станция радиоэлектронной разведки «Пластун», 2 склада с боеприпасами. Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации нанесено поражение инфраструктуре военных аэродромов, объектам энергетики, обеспечивающим работу предприятий военно-промышленного комплекса Украины, а также скоплением живой силы и военной техники противника в 142 районах. Средствами противовоздушной обороны сбиты 6 реактивных снарядов «Химарс» и 78 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа. Подразделения группировки войск «Восток» улучшили положение по переднему краю, нанесли поражение формированием 128-й горно-штурмовой бригады, 127-й и 128-й бригад территориальной обороны ВСУ в районах Великой Новоселки, Октября и Темировки. Отражены 2 контратаки штурмовых групп 123-й бригады территориальной обороны ВСУ. Потери противника составили до 145 военнослужащих, танк, 3 боевые бронированные машины, 6 автомобилей. Подразделениями группировки войск Днепр нанесено поражение живой силе и технике 141-й пехотной бригады, 107-й, 124-й и 126-й бригад территориальной обороны ВСУ в районах Орехова, Щербаков, Садового и Понятовки. Потери ВСУ составили до 90 военнослужащих, 7 автомобилей и 152 мм орудие Д-20. Amunisi granat Rusia terekam berjatuhan hingga meledak di dalam parit yang dihuni tentara Ukraina. Rekamannya beredar di Telegram pada Senin 11 November 2024 kemarin. Dalam keterangan unggahan disebutkan inilah momen penghancuran posisi tentara angkatan bersenjata Ukraina di daerah Chasovyar. Operator drone penjaga memisahkan detasemen pasukan khusus Hunter dari tentara pengawal ke-51 angkatan bersenjata Rusia secara efektif menggunakan amunisi yang dijatuhkan untuk menghancurkan posisi angkatan bersenjata Ukraina di daerah Chasovyar. Serangan presisi tidak memberikan peluang bagi musuh untuk berhasil bertahan sehingga mendukung unit penyerang angkatan bersenjata Rusia dan upaya mereka untuk membersihkan posisi-posisi penting, klaim militer Moskow. Paket lengkap roket Rusia terekam menyerang habis-habisan titik penempatan tentara Ukraina di wilayah Seversky. Rekaman detik-detik penyerangan diunggah di Telegram pada Kamis 14 November 2024. Dalam keterangan unggahan disebutkan roket Gred berjalan melewati posisi tentara Ukraina. Awak Gred MLRS dari kelompok pasukan selatan menyerang titik penempatan sementara angkatan bersenjata Ukraina di arah Seversky dengan paket lengkap roket 122 mm. Tentara Ukraina pun diklaim menderita kerugian besar dalam hal tenaga dan peralatan. Ledakan demi ledakan hingga api dan asap yang membumbung tinggi terekam drone Rusia. Rekamannya pun telah menuai berbagai komentar dari warganet.
Seorang prajurit dengan tanda panggilan arma Rusia menunjukkan rekaman kala menyerang parit dan infanteri Ukraina di dalamnya. Rekamannya beredar di Telegram pada Kamis 14 November 2024. Dalam keterangan unggahan disebutkan prajurit tersebut mempunyai tugas khusus. Ini terutama untuk pengintaian daerah, mengidentifikasi infanteri musuh, mengidentifikasi artikel, dan mortir, kata operator UAV dengan tanda panggilan arma tersebut. Tampak dari ketinggian beberapa puluh meter ia dapat mengirimkan amunisi langsung ke parit musuhnya. Rekamannya pun kini telah menuai berbagai komentar dari warganet. Selain itu diketahui Arma dengan cepat menguasai teknologi baru dan tidak melepaskan kendali jarak jauh selama 1 tahun sekarang. Pasukan Rusia masih terus membersihkan wilayah Kursk dari pendudukan tentara Ukraina. Unit-unit kelompok tempur utara melanjutkan serangan mereka dan menyerang formasi Ukraina di wilayah pemukiman Darino, Leonidovo, Malaya Lopnya, Marievka, Nikolayevo Darino, dan Plehovo. Serangan pesawat militer dan tembakan artileri menargetkan kelompok personel dan peralatan Ukraina di wilayah Kursk. Pesawat taktis dan pasukan roket menyerang area konsentrasi dan cadangan musuh di wilayah Sumy. Operasi untuk menghancurkan formasi Ukraina terus berlanjut. Militer Ukraina kehilangan lebih dari 100 prajurit, sebuah tank, sebuah kendaraan tempur lapis baja, 4 kendaraan bermotor, 2 howitzer D30 122 mm, sebuah mortir dan sebuah stasiun peperangan elektronik selama sehari terakhir, demikian dilansir militer Rusia 17 November. Sejak Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky memerintahkan serangan ke wilayah Rusia di Kursk, Angkatan Bersenjata Ukraina kehilangan lebih dari 32.680 tentara, 213 tank, 136 kendaraan tempur infanteri, 112 pengangkut personel lapis baja, 1.166 kendaraan tempur lapis baja, 944 kendaraan bermotor, 283 unit artileri, 40 sistem roket peluncur ganda, termasuk 11 HIMARS dan 6 MLRS buatan Amerika Serikat, 12 peluncur rudal anti pesawat, 7 kendaraan pengisian ulang, 64 stasiun peperangan elektronik, 13 radar anti baterai, 4 radar pertahanan udara, 27 unit teknik dan peralatan lainnya, termasuk 13 kendaraan pembersih rintangan, 1 kendaraan pembersih ranjau UR-77, 6 kendaraan perbaikan dan pemulihan lapis baja, dan 1 kendaraan komando dan staf. Pasukan Rusia semakin agresif memborbardir pertahanan Ukraina. Relawan Timur Jauh Rusia 17 November merilis rekaman video menggempur posisi angkatan bersenjata Ukraina di Donetsk Selatan. Dengan majunya kelompok pasukan Vostok ke arah Donetsk Selatan, personel kita sudah mencapai Konstantinopel. Kemungkinan besar seluruh desa akan segera menjadi kuburan musuh, atau titik awal untuk melarikan diri, demikian keterangan video relawan Timur Jauh Rusia. Militer Rusia merilis rekaman roket penyembur api berat TOS-2 dan peluncur roket ganda uragan milik pasukan Vostok Rusia menggempur posisi musuh. Di garis depan pertempuran Kursk, peralatan musuh dan infanteri angkatan bersenjata Ukraina dihancurkan dengan serangan drone FPV dan Lancet. Video pertama,
Pengintai dari kelompok pasukan Sever mengidentifikasi dan menghancurkan kendaraan angkatan bersenjata Ukraina yang disamarkan dengan drone serang FPV di wilayah perbatasan Kursk. Video berikutnya, kru drone penyerang FPV dari Pusat Uji Teknologi Tak Berawak Tingkat Lanjut Kementerian Pertahanan Rusia, Zhrubichon, menghancurkan tempat perlindungan angkatan bersenjata Ukraina di kawasan hutan. Rekaman lainnya juga menunjukkan drone Lancet Rusia menghantam peluncur Sivalka VM-5 angkatan bersenjata Ukraina yang berbasis truk pick-up di wilayah Kursk. Serangan ke target direkam dengan kamera pengontrol objektif. Demikian keterangan video militer Rusia 17 November. Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina 17 November melaporkan, militer Rusia total kehilangan 720.880 tentara di Ukraina sejak dimulainya invasi skala penuh pada 24 Februari 2022. Jumlah ini termasuk 1.640 korban yang diderita pasukan Rusia hanya dalam sehari terakhir. Rusia juga kehilangan 12 tank, 36 sistem artileri, 60 pesawat tanpa awak, 27 kendaraan tempur pengangkut personel dan 2 kendaraan khusus militer dalam 24 jam terakhir. Menurut laporan militer Ukraina tersebut, pasukan Vladimir Putin total kehilangan 9.350 tank, 19.021 kendaraan tempur lapis baja, 29.321 kendaraan dan tangki bahan bakar, 20.556 sistem artileri, 1.252 sistem roket peluncur ganda, 999 sistem pertahanan udara, 369 pesawat terbang, 329 helikopter, 18.974 pesawat tanpa awak, 28 kapal dan perahu, dan 1 kapal selam. Pasukan Rusia merebut sejumlah wilayah strategis Ukraina di wilayah Donetsk dalam 24 jam terakhir. Termasuk wilayah Leninskoye dan Makarovka. Unit-unit tempur Grup Pusat membebaskan pemukiman Leninskoye di Republik Rakyat Donetsk sebagai hasil dari operasi ofensif yang berhasil. Sementara unit tempur Timur membebaskan pemukiman Makarovka di Republik Rakyat Donetsk dalam operasi aktif yang berhasil. Demikian pernyataan resmi militer Rusia 17 November. Unit tempur utara Rusia menetralkan 70 korban tentara Ukraina di wilayah Kharkov. Menghancurkan 2 depot amunisi musuh di wilayah tanggung jawabnya di wilayah Kharkov selama sehari terakhir. Pasukan Rusia menyerang infrastruktur energi dan lapangan udara militer milik tentara Ukraina sepanjang hari. Pasukan Rusia menyerang infrastruktur energi dan lapangan udara militer milik tentara Ukraina sepanjang hari lalu, tambah laporan Kementerian Pertahanan Rusia. Pesawat operasional taktis, kendaraan udara serang nirawak, pasukan rudal, dan artileri dari kelompok pasukan Rusia menyerang lokasi infrastruktur energi yang digunakan untuk mendukung operasi tentara Ukraina, infrastruktur lapangan udara militer, bengkel produksi, dan fasilitas penyimpanan kendaraan udara nirawak, serta mengumpulkan tenaga kerja dan peralatan militer musuh di 165 wilayah, kata Kemenhan Rusia. Sementara unit pasukan pertahanan udara Rusia menembak jatuh 102 kendaraan udara nirawak, UAV,
Ukraina dan 4 roket HIMARS buatan Amerika Serikat dalam 24 jam terakhir. Secara total, Angkatan Bersenjata Rusia menghancurkan 648 pesawat tempur Ukraina, 283 helikopter, 35.960 kendaraan udara tak berawak, 586 sistem rudal permukaan ke udara, 19.343 tank dan kendaraan tempur lapis baja lainnya. Juga 1.489 peluncur roket ganda, 17.972 senjata artileri lapangan dan mortir dan 28.437 kendaraan bermotor militer khusus sejak dimulainya operasi militer khusus Februari 2022 lalu. Подразделения группировки «Запад» улучшили тактическое положение, нанесли поражение живой силе и технике 14-й, 60-й, 116-й механизированных, 25-й воздушно-десантной бригад, 119-й, 241-й бригад территориальной обороны, 1-й бригады Национальной гвардии Украины в районах населенных пунктов Терны, Загрызово, Лозовая, Богуславка, Ковшаровка, Петропавловка и Серебрянского лесничества. Отражены 2 контратаки в формировании 14-й и 28-й механизированных бригад. Противник потерял до 570 военнослужащих, боевую машину пехоты, бронетранспортер М113, 7 автомобилей, 2 гаубицы Д-30, 4 станции радиоэлектронной борьбы Анклав-Н и Квертус, станцию радиоэлектронной разведки Пластун. Уничтожены 3 полевых склада с боеприпасами. Все. Подразделения группировки войск «Центр» продолжили продвижение вглубь обороны противника. Освободили населенный пункт Вознесенка. Нанесли поражение живой силе и технике 33-й, 53-й, 100-й и 109-й механизированных, 95-й десантно-штурмовой, 5-й горной штурмовой, 142-й пехотной бригад. 101-й бригады территориальной обороны ВСУ в районах Зеленого поля, Леонидовки, Дружбы, Дзержинска, Сухой Балки и Димитрова. Отражены 11 контратак формирований 53-й, 117-й механизированных, 152-й егерской бригад, 35-й, 38-й бригад морской пехоты, 49-го, 425-го штурмовых батальонов ВСУ. Противник потерял свыше 485 военнослужащих, боевую машину пехоты «Мардер-6», боевых бронированных машин «Козак» и «Кирпи», 5 автомобилей, 155 мм гаубицу М777, 152 мм орудие Д-20, 2 152 мм буксировые гаубицы МСТБ, 122 мм самоходную артиллерийскую установку «Гвоздика», 2 122 мм гаубицы Д-30. Подразделения южной группировки войск улучшили положение по переднему краю. Нанесли поражение формированием 30-й, 33-й, 56-й, 81-й механизированных, 56-й мотопехотной, 46-й аэромобильной, 79-й десантно-штурмовой бригад, 116-й бригады территориальной обороны ВСУ. В районах Залезнянского, Дружковки, Дылеевки, Орехово-Васильевки, Резниковки, Курахова, Анновки и Северска. Потери противника составили до 655 военнослужащих, 3 танка, боевая машина пехоты, бронетранспортер, 13 автомобилей, 155 мм самоходная артиллерийская установка АС-90 «Брейвхард», 155 мм гаубица М777, 155 мм самоходная артиллерийская установка «Краб», 2 122 мм гаубицы Д-30, 105 мм орудие М119, 122 мм пусковая установка РСЗО РАК СА-12. Уничтожены 2 станции радиоэлектронной борьбы «Анклав-Н», станция радиоэлектронной разведки «Пластун», 2 склада с боеприпасами. Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации нанесено поражение инфраструктуре военных аэродромов, объектам энергетики, обеспечивающим работу предприятий военно-промышленного комплекса Украины, а также скоплением живой силы и военной техники противника в 142 районах. Средствами противовоздушной обороны сбиты 6 реактивных снарядов «Химарс» и 78 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа. Подразделения группировки войск «Восток» улучшили положение по переднему краю, нанесли поражение формированием 128-й горно-штурмовой бригады, 127-й и 128-й бригад территориальной обороны ВСУ в районах Великой Новоселки, Октября и Темировки. Отражены 2 контратаки штурмовых групп 123-й бригады территориальной обороны ВСУ. Потери противника составили до 145 военнослужащих, танк, 3 боевые бронированные машины, 6 автомобилей. Подразделениями группировки войск «Днепр» нанесено поражение живой силе и технике 141-й пехотной бригады,
107-й, 124-й и 126-й бригад территориальной обороны ВСУ в районах Орехова, Щербаков, Садового и Понятовки. Потери ВСУ составили до 90 военнослужащих, 7 автомобилей и 152 мм орудие Д-20. Amunisi granat Rusia terekam berjatuhan hingga meledak di dalam parit yang dihuni tentara Ukraina. Rekamannya beredar di Telegram pada Senin 11 November 2024 kemarin. Dalam keterangan unggahan disebutkan inilah momen penghancuran posisi tentara angkatan bersenjata Ukraina di daerah Chasiv-Yar. Operator drone penjaga memisahkan detasemen pasukan khusus Hunter dari tentara pengawal ke-51 angkatan bersenjata Rusia secara efektif menggunakan amunisi yang dijatuhkan untuk menghancurkan posisi angkatan bersenjata Ukraina di daerah Chasiv-Yar. Serangan presisi tidak memberikan peluang bagi musuh untuk berhasil bertahan sehingga mendukung unit penyerang angkatan bersenjata Rusia dan upaya mereka untuk membersihkan posisi-posisi penting, klaim militer Moskow. Paket lengkap roket Rusia terekam menyerang habis-habisan titik penempatan tentara Ukraina di wilayah Seversky. Rekaman detik-detik penyerangan diunggah di Telegram pada Kamis 14 November 2024. Dalam keterangan unggahan disebutkan roket Grad berjalan melewati posisi tentara Ukraina. Awak Grad MLRS dari kelompok pasukan selatan menyerang titik penempatan sementara angkatan bersenjata Ukraina di arah Seversky dengan paket lengkap roket 122 mm. Tentara Ukraina pun diklaim menderita kerugian besar dalam hal tenaga dan peralatan. Ledakan demi ledakan hingga api dan asap yang membumbung tinggi terekam drone Rusia. Rekamannya pun telah menuai berbagai komentar dari warganet. Seorang prajurit dengan tanda panggilan Arma Rusia menunjukkan rekaman kala menyerang parit dan infanteri Ukraina di dalamnya. Rekamannya beredar di Telegram pada Kamis 14 November 2024. Dalam keterangan unggahan disebutkan prajurit tersebut mempunyai tugas khusus. Ini terutama untuk pengintaian daerah, mengidentifikasi infanteri musuh, mengidentifikasi artikel dan mortir, kata operator UAV dengan tanda panggilan Arma tersebut. Tampak dari ketinggian beberapa puluh meter ia dapat mengirimkan amunisi langsung ke parit musuhnya. Rekamannya pun kini telah menuai berbagai komentar dari warganet. Selain itu diketahui Arma dengan cepat menguasai teknologi baru dan tidak melepaskan kendali jarak jauh selama 1 tahun sekarang.
Pasukan Rusia masih terus membersihkan wilayah Kursk dari pendudukan tentara Ukraina. Unit-unit kelompok tempur utara melanjutkan serangan mereka dan menyerang formasi Ukraina di wilayah pemukiman Darino, Leonidovo, Malaya Lopnya, Marievka, Nikolayevo Darino, dan Plehovo. Serangan pesawat militer dan tembakan artileri menargetkan kelompok personel dan peralatan Ukraina di wilayah Kursk. Pesawat taktis dan pasukan roket menyerang area konsentrasi dan cadangan musuh di wilayah Sumy. Operasi untuk menghancurkan formasi Ukraina terus berlanjut. Militer Ukraina kehilangan lebih dari 100 prajurit, sebuah tank, sebuah kendaraan tempur lapis baja, 4 kendaraan bermotor, 2 howitzer D30-122 mm, sebuah mortir dan sebuah stasiun peperangan elektronik selama sehari terakhir, demikian dilansir militer Rusia 17 November. Sejak Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky memerintahkan serangan ke wilayah Rusia di Kursk, Angkatan Bersenjata Ukraina kehilangan lebih dari 32.680 tentara, 213 tank, 136 kendaraan tempur infanteri, 112 pengangkut personel lapis baja, 1.166 kendaraan tempur lapis baja, 944 kendaraan bermotor, 283 unit artileri, 40 sistem roket peluncur ganda, termasuk 11 HIMARS dan 6 MLRS buatan Amerika Serikat, 12 peluncur rudal anti pesawat, 7 kendaraan pengisian ulang, 64 stasiun peperangan elektronik, 13 radar anti baterai, 4 radar pertahanan udara, 27 unit teknik dan peralatan lainnya, termasuk 13 kendaraan pembersih rintangan, 1 kendaraan pembersih ranjau UR-77, 6 kendaraan perbaikan dan pemulihan lapis baja, dan 1 kendaraan komando dan staf. Pasukan Rusia semakin agresif memborbardir pertahanan Ukraina. Relawan Timur Jauh Rusia 17 November merilis rekaman video menggempur posisi angkatan bersenjata Ukraina di Donetsk Selatan. Dengan majunya kelompok pasukan Vostok ke arah Donetsk Selatan, personel kita sudah mencapai Konstantinopel. Kemungkinan besar seluruh desa akan segera menjadi kuburan musuh, atau titik awal untuk melarikan diri, demikian keterangan video relawan Timur Jauh Rusia. Militer Rusia merilis rekaman roket penyembur api berat TOS-2 dan peluncur roket ganda uragan milik pasukan Vostok Rusia menggempur posisi musuh. Di garis depan pertempuran Kursk, peralatan musuh dan infanteri angkatan bersenjata Ukraina dihancurkan dengan serangan drone FPV dan Lancet. Video pertama, pengintai dari kelompok pasukan Sever mengidentifikasi dan menghancurkan kendaraan angkatan bersenjata Ukraina yang disamarkan dengan drone serang FPV di wilayah perbatasan Kursk. Video berikutnya, kru drone penyerang FPV dari Pusat Uji Teknologi Tak Berawak Tingkat Lanjut Kementerian Pertahanan Rusia, Jerubichon, menghancurkan tempat perlindungan angkatan bersenjata Ukraina di kawasan hutan. Rekaman lainnya juga menunjukkan drone Lancet Rusia menghantam peluncur Sivalka VM-5 Angkatan Bersenjata Ukraina yang berbasis truk pick-up di wilayah Kursk. Serangan ke target direkam dengan kamera pengontrol objektif. Demikian keterangan video militer Rusia 17 November.
Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina 17 November melaporkan, militer Rusia total kehilangan 720.880 tentara di Ukraina sejak dimulainya invasi skala penuh pada 24 Februari 2022. Jumlah ini termasuk 1.640 korban yang diderita pasukan Rusia hanya dalam sehari terakhir. Rusia juga kehilangan 12 tank, 36 sistem artileri, 60 pesawat tanpa awak, 27 kendaraan tempur pengangkut personel dan 2 kendaraan khusus militer dalam 24 jam terakhir. Menurut laporan militer Ukraina tersebut, pasukan Vladimir Putin total kehilangan 9.350 tank, 19.021 kendaraan tempur lapis baja, 29.321 kendaraan dan tangki bahan bakar, 20.556 sistem artileri, 1.252 sistem roket peluncur ganda, 999 sistem pertahanan udara, 369 pesawat terbang, 329 helikopter, 18.974 pesawat tanpa awak, 28 kapal dan perahu, dan 1 kapal selam. Pasukan Rusia merebut sejumlah wilayah strategis Ukraina di wilayah Donetsk dalam 24 jam terakhir, termasuk wilayah Leninskoye dan Makarovka. Unit-unit tempur Grup Pusat membebaskan pemukiman Leninskoye di Republik Rakyat Donetsk sebagai hasil dari operasi ofensif yang berhasil. Sementara unit tempur Timur membebaskan pemukiman Makarovka di Republik Rakyat Donetsk dalam operasi aktif yang berhasil. Demikian pernyataan resmi militer Rusia 17 November. Unit tempur utara Rusia menetralkan 70 korban tentara Ukraina di wilayah Kharkov. Menghancurkan 2 depot amunisi musuh di wilayah tanggung jawabnya di wilayah Kharkov selama sehari terakhir. Pasukan Rusia menyerang infrastruktur energi dan lapangan udara militer milik tentara Ukraina sepanjang hari. Pasukan Rusia menyerang infrastruktur energi dan lapangan udara militer milik tentara Ukraina sepanjang hari lalu, tambah laporan Kementerian Pertahanan Rusia. Pesawat operasional taktis, kendaraan udara serang nirawak, pasukan rudal, dan artileri dari kelompok pasukan Rusia menyerang lokasi infrastruktur energi yang digunakan untuk mendukung operasi tentara Ukraina, infrastruktur lapangan udara militer, bengkel produksi, dan fasilitas penyimpanan kendaraan udara nirawak, serta mengumpulkan tenaga kerja dan peralatan militer musuh di 165 wilayah, kata Kemenhan Rusia. Sementara unit pasukan pertahanan udara Rusia menembak jatuh 102 kendaraan udara nirawak, UAV, Ukraina dan 4 roket HIMARS buatan Amerika Serikat dalam 24 jam terakhir. Secara total, Angkatan Bersenjata Rusia menghancurkan 648 pesawat tempur Ukraina, 283 helikopter, 35.960 kendaraan udara tak berawak, 586 sistem rudal permukaan ke udara, 19.343 tank dan kendaraan tempur lapis baja lainnya. Juga 1.489 peluncur roket ganda, 17.972 senjata artileri lapangan dan mortir dan 28.437 kendaraan bermotor militer khusus sejak dimulainya operasi militer khusus Februari 2022 lalu. Подразделения группировки Запад улучшили тактическое положение, нанесли поражение живой силе и технике 14-й, 60-й, 116-й механизированных, 25-й воздушно-десантной бригад, 119-й, 241-й бригад территориальной обороны, 1-й бригады Национальной гвардии Украины в районах населенных пунктов Терны, Загрызово, Лозовая, Богуславка, Ковшаровка, Петропавловка и Серебрянского лесничества. Отражены 2 контратаки в формировании 14-й и 28-й механизированных бригад. Противник потерял до 570 военнослужащих, боевую машину пехоты, бронетранспортер М113, 7 автомобилей, 2 гаубицы Д-30, 4 станции радиоэлектронной борьбы Анков-Н и Квертус, станцию радиоэлектронной разведки Пластун. Уничтожены 3 полевых склада с боеприпасами. Все. Подразделения группировки войск «Центр» продолжили продвижение вглубь обороны противника. Освободили населенный пункт Вознесенко.
Нанесли поражение живой силе и технике 33-й, 53-й, 100-й и 109-й механизированных, 95-й десантно-штурмовой, 5-й горно-штурмовой, 142-й пехотной бригад. 101-й бригады территориальной обороны ВСУ в районах Зеленого поля, Леонидовки, Дружбы, Дзержинска, Сухой Балки и Димитрова. Отражены 11 контратак формирований 53-й, 117-й механизированных, 152-й егерской бригад, 35-й, 38-й бригад морской пехоты, 49-го, 425-го штурмовых батальонов ВСУ. Противник потерял свыше 485 военнослужащих, боевую машину пехоты «Мардер-6», боевых бронированных машин «Козак» и «Кирпи», 5 автомобилей, 155 мм гаубицу М777, 152 мм орудие Д-20, 2 152 мм буксировые гаубицы МСТБ, 122 мм самоходную артиллерийскую установку «Гвоздика», 2 122 мм гаубицы Д-30. Подразделения южной группировки войск улучшили положение по переднему краю. Нанесли поражение формированием 30-й, 33-й, 56-й, 81-й механизированных, 56-й мотопехотной, 46-й аэромобильной, 79-й десантно-штурмовой бригад, 116-й бригады территориальной обороны ВСУ. В районах Залезнянского, Дружковки, Дылеевки, Орехово-Васильевки, Резниковки, Курахова, Анновки и Северска. Потери противника составили до 655 военнослужащих, 3 танка, боевая машина пехоты, бронетранспортер, 13 автомобилей, 155 мм самоходная артиллерийская установка АС-90 «Брейвхард», 155 мм гаубица М777, 155 мм самоходная артиллерийская установка «Краб», 2 122 мм гаубицы Д-30, 105 мм орудие М119, 122 мм пусковая установка РСЗО РАК СА-12. Уничтожены 2 станции радиоэлектронной борьбы «Анклав-Н», станция радиоэлектронной разведки «Пластун», 2 склада с боеприпасами. Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации нанесено поражение инфраструктуре военных аэродромов, объектам энергетики, обеспечивающим работу предприятий военно-промышленного комплекса Украины, а также скоплением живой силы и военной техники противника в 142 районах. Средствами противовоздушной обороны сбиты 6 реактивных снарядов «Химарс» и 78 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа. Подразделения группировки войск «Восток» улучшили положение по переднему краю, нанесли поражение формированием 128-й горно-штурмовой бригады, 127-й и 128-й бригад территориальной обороны ВСУ в районах Великой Новоселки, Октября и Темировки. Отражены 2 контратаки штурмовых групп 123-й бригады территориальной обороны ВСУ. Потери противника составили до 145 военнослужащих, танк, 3 боевые бронированные машины, 6 автомобилей. Подразделениями группировки войск Днепр нанесено поражение живой силе и технике 141-й пехотной бригады, 107-й, 124-й и 126-й бригад территориальной обороны ВСУ в районах Орехова, Щербаков, Садового и Понятовки. Потери ВСУ составили до 90 военнослужащих, 7 автомобилей и 152 мм орудие Д-20. Amunisi granat Rusia terekam berjatuhan hingga meledak di dalam parit yang dihuni tentara Ukraina. Rekamannya beredar di Telegram pada Senin 11 November 2024 kemarin. Dalam keterangan unggahan disebutkan inilah momen penghancuran posisi tentara angkatan bersenjata Ukraina di daerah Chasiv-Yar. Operator drone penjaga memisahkan detasemen pasukan khusus Hunter dari tentara pengawal ke-51 angkatan bersenjata Rusia secara efektif menggunakan amunisi yang dijatuhkan untuk menghancurkan posisi angkatan bersenjata Ukraina di daerah Chasiv-Yar. Serangan presisi tidak memberikan peluang bagi musuh untuk berhasil bertahan sehingga mendukung unit penyerang angkatan bersenjata Rusia dan upaya mereka untuk membersihkan posisi-posisi penting, klaim militer Moskow.
paket lengkap roket Rusia terekam menyerang habis-habisan titik penempatan tentara Ukraina di wilayah Seversky. Rekaman detik-detik penyerangan diunggah di Telegram pada Kamis 14 November 2024. Dalam keterangan unggahan disebutkan roket Gred berjalan melewati posisi tentara Ukraina. Awak Gred MLRS dari kelompok pasukan selatan menyerang titik penempatan sementara angkatan bersenjata Ukraina di arah Seversky dengan paket lengkap roket 122 mm. Tentara Ukraina pun diklaim menderita kerugian besar dalam hal tenaga dan peralatan. Ledakan demi ledakan hingga api dan asap yang membumbung tinggi terekam drone Rusia. Rekamannya pun telah menuai berbagai komentar dari warganet. Seorang prajurit dengan tanda panggilan arma Rusia menunjukkan rekaman kala menyerang parit dan infanteri Ukraina di dalamnya. Rekamannya beredar di Telegram pada Kamis 14 November 2024. Dalam keterangan unggahan disebutkan prajurit tersebut mempunyai tugas khusus. Ini terutama untuk pengintaian daerah, mengidentifikasi infanteri musuh, mengidentifikasi artikel, dan mortir, kata operator UAV dengan tanda panggilan arma tersebut. Tampak dari ketinggian beberapa puluh meter ia dapat mengirimkan amunisi langsung ke parit musuhnya. Rekamannya pun kini telah menuai berbagai komentar dari warganet. Selain itu diketahui Arma dengan cepat menguasai teknologi baru dan tidak melepaskan kendali jarak jauh selama 1 tahun sekarang. Pasukan Rusia masih terus membersihkan wilayah Kursk dari pendudukan tentara Ukraina. Unit-unit kelompok tempur utara melanjutkan serangan mereka dan menyerang formasi Ukraina di wilayah pemukiman Darino, Leonidovo, Malaya Lopnya, Marievka, Nikolayevo Darino, dan Plehovo. Serangan pesawat militer dan tembakan artileri menargetkan kelompok personel dan peralatan Ukraina di wilayah Kursk. Pesawat taktis dan pasukan roket menyerang area konsentrasi dan cadangan musuh di wilayah Sumi. Operasi untuk menghancurkan formasi Ukraina terus berlanjut. Militer Ukraina kehilangan lebih dari 100 prajurit, sebuah tank, sebuah kendaraan tempur lapis baja, 4 kendaraan bermotor, 2 howitzer D30-122 mm, sebuah mortir dan sebuah stasiun peperangan elektronik selama sehari terakhir, demikian dilansir militer Rusia 17 November. Sejak Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky memerintahkan serangan ke wilayah Rusia di Kursk, Angkatan Bersenjata Ukraina kehilangan lebih dari 32.680 tentara, 213 tank, 136 kendaraan tempur infanteri, 112 pengangkut personel lapis baja, 1.166 kendaraan tempur lapis baja, 944 kendaraan bermotor, 283 unit artileri, 40 sistem roket peluncur ganda, termasuk 11 HIMARS dan 6 MLRS buatan Amerika Serikat, 12 peluncur rudal anti pesawat, 7 kendaraan pengisian ulang, 64 stasiun peperangan elektronik, 13 radar anti baterai, 4 radar pertahanan udara, 27 unit teknik dan peralatan lainnya, termasuk 13 kendaraan pembersih rintangan, 1 kendaraan pembersih ranjau UR-77, 6 kendaraan perbaikan dan pemulihan lapis baja, dan 1 kendaraan komando dan staf.
pasukan Rusia semakin agresif membombardir pertahanan Ukraina. Relawan Timur Jauh Rusia 17 November merilis rekaman video menggempur posisi angkatan bersenjata Ukraina di Donetsk Selatan. Dengan majunya kelompok pasukan Vostok ke arah Donetsk Selatan, personel kita sudah mencapai Konstantinopel. Kemungkinan besar seluruh desa akan segera menjadi kuburan musuh, atau titik awal untuk melarikan diri, demikian keterangan video relawan Timur Jauh Rusia. Militer Rusia merilis rekaman roket penyembur api berat TOS-2 dan peluncur roket ganda uragan milik pasukan Vostok Rusia menggempur posisi musuh. Di garis depan pertempuran Kursk, peralatan musuh dan infanteri angkatan bersenjata Ukraina dihancurkan dengan serangan drone FPV dan Lancet. Video pertama, pengintai dari kelompok pasukan Sever mengidentifikasi dan menghancurkan kendaraan angkatan bersenjata Ukraina yang disamarkan dengan drone serang FPV di wilayah perbatasan Kursk. Video berikutnya, kru drone penyerang FPV dari Pusat Uji Teknologi Tak Berawak Tingkat Lanjut Kementerian Pertahanan Rusia, Jerubichon, menghancurkan tempat perlindungan angkatan bersenjata Ukraina di kawasan hutan. Rekaman lainnya juga menunjukkan drone Lancet Rusia menghantam peluncur Sivalka VM-5 angkatan bersenjata Ukraina yang berbasis truk pick-up di wilayah Kursk. Serangan ke target direkam dengan kamera pengontrol objektif. Demikian keterangan video militer Rusia 17 November. Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina 17 November melaporkan, militer Rusia total kehilangan 720.880 tentara di Ukraina sejak dimulainya invasi skala penuh pada 24 Februari 2022. Jumlah ini termasuk 1.640 korban yang diderita pasukan Rusia hanya dalam sehari terakhir. Rusia juga kehilangan 12 tank, 36 sistem artileri, 60 pesawat tanpa awak, 27 kendaraan tempur pengangkut personel dan 2 kendaraan khusus militer dalam 24 jam terakhir. Menurut laporan militer Ukraina tersebut, pasukan Vladimir Putin total kehilangan 9.350 tank, 19.021 kendaraan tempur lapis baja, 29.321 kendaraan dan tangki bahan bakar, 20.556 sistem artileri, 1.252 sistem roket peluncur ganda, 999 sistem pertahanan udara, 369 pesawat terbang, 329 helikopter, 18.974 pesawat tanpa awak, 28 kapal dan perahu, dan 1 kapal selam.
Pasukan Rusia merebut sejumlah wilayah strategis Ukraina di wilayah Donetsk dalam 24 jam terakhir, termasuk wilayah Leninskoye dan Makarovka. Unit-unit tempur Grup Pusat membebaskan pemukiman Leninskoye di Republik Rakyat Donetsk sebagai hasil dari operasi ofensif yang berhasil. Sementara unit tempur timur membebaskan pemukiman Makarovka di Republik Rakyat Donetsk dalam operasi aktif yang berhasil. Demikian pernyataan resmi militer Rusia 17 November. Unit tempur utara Rusia menetralkan 70 korban tentara Ukraina di wilayah Kharkov. Menghancurkan 2 depot amunisi musuh di wilayah tanggung jawabnya di wilayah Kharkov selama sehari terakhir. Pasukan Rusia menyerang infrastruktur energi dan lapangan udara militer milik tentara Ukraina sepanjang hari. Pasukan Rusia menyerang infrastruktur energi dan lapangan udara militer milik tentara Ukraina sepanjang hari lalu, tambah laporan Kementerian Pertahanan Rusia. Pesawat operasional taktis, kendaraan udara serang nirawak, pasukan rudal, dan artileri dari kelompok pasukan Rusia menyerang lokasi infrastruktur energi yang digunakan untuk mendukung operasi tentara Ukraina, infrastruktur lapangan udara militer, bengkel produksi, dan fasilitas penyimpanan kendaraan udara nirawak, serta mengumpulkan tenaga kerja dan peralatan militer musuh di 165 wilayah, kata Kemenhan Rusia. Sementara unit pasukan pertahanan udara Rusia menembak jatuh 102 kendaraan udara nirawak, UAV, Ukraina dan 4 roket HIMARS buatan Amerika Serikat dalam 24 jam terakhir. Secara total, Angkatan Bersenjata Rusia menghancurkan 648 pesawat tempur Ukraina, 283 helikopter, 35.960 kendaraan udara tak berawak, 586 sistem rudal permukaan ke udara, 19.343 tank dan kendaraan tempur lapis baja lainnya. Juga 1.489 peluncur roket ganda, 17.972 senjata artileri lapangan dan mortir dan 28.437 kendaraan bermotor militer khusus sejak dimulainya operasi militer khusus Februari 2022 lalu. Подразделения группировки Запад улучшили тактическое положение, нанесли поражение живой силе и технике 14-й, 60-й, 116-й механизированных, 25-й воздушно-десантной бригад, 119-й, 241-й бригад территориальной обороны, 1-й бригады Национальной гвардии Украины в районах населенных пунктов Терны, Загрызово, Лозовая, Богуславка, Ковшаровка, Петропавловка и Серебрянского лесничества. Отражены 2 контратаки в формировании 14-й и 28-й механизированных бригад. Противник потерял до 570 военнослужащих, боевую машину пехоты, бронетранспортер М113, 7 автомобилей, 2 гаубицы Д-30, 4 станции радиоэлектронной борьбы Анклав-Н и Квертус, станцию радиоэлектронной разведки Пластун. Уничтожены 3 полевых склада с боеприпасами. Все. Подразделения группировки войск «Центр» продолжили продвижение вглубь обороны противника. Освободили населенный пункт Вознесенка. Нанесли поражение живой силе и технике 33-й, 53-й, 100-й и 109-й механизированных, 95-й десантно-штурмовой, 5-й горной штурмовой, 142-й пехотной бригад, 101-й бригады территориальной обороны ВСУ в районах Зеленого поля, Леонидовки, Дружбы, Дзержинска, Сухой Балки и Димитрова. Отражены 11 контратак формирований 53-й, 117-й механизированных, 152-й егерской бригад, 35-й, 38-й бригад морской пехоты, 49-го, 425-го штурмовых батальонов ВСУ. Противник потерял свыше 485 военнослужащих, боевую машину пехоты «Мардер-6», боевых бронированных машин «Козак» и «Кирпи», 5 автомобилей, 155 мм гаубицу М777, 152 мм орудие Д-20, 2 152 мм буксировые гаубицы МСТБ, 122 мм самоходную артиллерийскую установку «Гвоздика», 2 122 мм гаубицы Д-30. Подразделения южной группировки войск улучшили положение по переднему краю. Нанесли поражение формированием 30-й, 33-й, 56-й, 81-й механизированных, 56-й мотопехотной, 46-й аэромобильной, 79-й десантно-штурмовой бригад, 116-й бригады территориальной обороны ВСУ. В районах Залезнянского, Дружковки, Дылеевки, Орехово-Васильевки, Резниковки, Курахова, Анновки и Северска. Потери противника составили до 655 военнослужащих, 3 танка, боевая машина пехоты, бронетранспортер, 13 автомобилей, 155 мм самоходная артиллерийская установка АС-90 «Брейвхард», 155 мм гаубица М777, 155 мм самоходная артиллерийская установка «Краб», 222 мм гаубицы Д-30,
105 мм орудие М119, 122 мм пусковая установка РСЗО РАК-СА-12. Уничтожены 2 станции радиоэлектронной борьбы «Анклав-Н», станция радиоэлектронной разведки «Пластун», 2 склада с боеприпасами. Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации нанесено поражение инфраструктуре военных аэродромов, объектам энергетики, обеспечивающим работу предприятий военно-промышленного комплекса Украины, а также скоплением живой силы и военной техники противника в 142 районах. Средствами противовоздушной обороны сбиты 6 реактивных снарядов «Химарс» и 78 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа. Подразделения группировки войск «Восток» улучшили положение по переднему краю, нанесли поражение формированием 128-й горно-штурмовой бригады, 127-й и 128-й бригад территориальной обороны ВСУ в районах Великой Новоселки, Октября и Темировки. Отражены 2 контратаки штурмовых групп 123-й бригады территориальной обороны ВСУ. Потери противника составили до 145 военнослужащих, танк, 3 боевые бронированные машины, 6 автомобилей. Подразделениями группировки войск Днепр нанесено поражение живой силе и технике 141-й пехотной бригады, 107-й, 124-й и 126-й бригад территориальной обороны ВСУ в районах Орехова, Щербаков, Садового и Понятовки. Потери ВСУ составили до 90 военнослужащих, 7 автомобилей и 152 мм орудие Д-20. Amunisi granat Rusia terekam berjatuhan hingga meledak di dalam parit yang dihuni tentara Ukraina. Rekamannya beredar di Telegram pada Senin 11 November 2024 kemarin. Dalam keterangan unggahan disebutkan inilah momen penghancuran posisi tentara angkatan bersenjata Ukraina di daerah Chasovyar. Operator drone penjaga memisahkan detasemen pasukan khusus Hunter dari tentara pengawal ke-51 angkatan bersenjata Rusia secara efektif menggunakan amunisi yang dijatuhkan untuk menghancurkan posisi angkatan bersenjata Ukraina di daerah Chasovyar. Serangan presisi tidak memberikan peluang bagi musuh untuk berhasil bertahan sehingga mendukung unit penyerang angkatan bersenjata Rusia dan upaya mereka untuk membersihkan posisi-posisi penting, klaim militer Moskow. Paket lengkap roket Rusia terekam menyerang habis-habisan titik penempatan tentara Ukraina di wilayah Seversky. Rekaman detik-detik penyerangan diunggah di Telegram pada Kamis 14 November 2024. Dalam keterangan unggahan disebutkan roket Gred berjalan melewati posisi tentara Ukraina. Awak Gred MLRS dari kelompok pasukan selatan menyerang titik penempatan sementara angkatan bersenjata Ukraina di arah Seversky dengan paket lengkap roket 122 mm. Tentara Ukraina pun diklaim menderita kerugian besar dalam hal tenaga dan peralatan. Ledakan demi ledakan hingga api dan asap yang membumbung tinggi terekam drone Rusia. Rekamannya pun telah menuai berbagai komentar dari warganet.
Seorang prajurit dengan tanda panggilan arma Rusia menunjukkan rekaman kala menyerang parit dan infanteri Ukraina di dalamnya. Rekamannya beredar di Telegram pada Kamis 14 November 2024. Dalam keterangan unggahan disebutkan prajurit tersebut mempunyai tugas khusus. Ini terutama untuk pengintaian daerah, mengidentifikasi infanteri musuh, mengidentifikasi artikel dan mortir, kata operator UAV dengan tanda panggilan arma tersebut. Tampak dari ketinggian beberapa puluh meter ia dapat mengirimkan amunisi langsung ke parit musuhnya. Rekamannya pun kini telah menuai berbagai komentar dari warganet. Selain itu diketahui Arma dengan cepat menguasai teknologi baru dan tidak melepaskan kendali jarak jauh selama 1 tahun sekarang. Pasukan Rusia masih terus membersihkan wilayah Kursk dari pendudukan tentara Ukraina. Unit-unit kelompok tempur utara melanjutkan serangan mereka dan menyerang formasi Ukraina di wilayah pemukiman Darino, Leonidovo, Malaya Lopnya, Marievka, Nikolayevo Darino, dan Plehovo. Serangan pesawat militer dan tembakan artileri menargetkan kelompok personel dan peralatan Ukraina di wilayah Kursk. Pesawat taktis dan pasukan roket menyerang area konsentrasi dan cadangan musuh di wilayah Sumy. Operasi untuk menghancurkan formasi Ukraina terus berlanjut. Militer Ukraina kehilangan lebih dari 100 prajurit, sebuah tank, sebuah kendaraan tempur lapis baja, 4 kendaraan bermotor, 2 howitzer D30-122 mm, sebuah mortir dan sebuah stasiun peperangan elektronik selama sehari terakhir, demikian dilansir militer Rusia 17 November. Sejak Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky memerintahkan serangan ke wilayah Rusia di Kursk, Angkatan bersenjata Ukraina kehilangan lebih dari 32.680 tentara, 213 tank, 136 kendaraan tempur infanteri, 112 pengangkut personel lapis baja, 1.166 kendaraan tempur lapis baja, 944 kendaraan bermotor, 283 unit artileri, 40 sistem roket peluncur ganda, termasuk 11 HIMARS dan 6 MLRS buatan Amerika Serikat, 12 peluncur rudal anti pesawat, 7 kendaraan pengisian ulang, 64 stasiun peperangan elektronik, 13 radar anti baterai, 4 radar pertahanan udara, 27 unit teknik dan peralatan lainnya, termasuk 13 kendaraan pembersih rintangan, 1 kendaraan pembersih ranjau UR-77, 6 kendaraan perbaikan dan pemulihan lapis baja, dan 1 kendaraan komando dan staf. Pasukan Rusia semakin agresif membombardir pertahanan Ukraina. Relawan Timur Jauh Rusia 17 November merilis rekaman video menggempur posisi angkatan bersenjata Ukraina di Donetsk Selatan. Dengan majunya kelompok pasukan Vostok ke arah Donetsk Selatan, personel kita sudah mencapai Konstantinopel. Kemungkinan besar seluruh desa akan segera menjadi kuburan musuh, atau titik awal untuk melarikan diri, demikian keterangan video relawan Timur Jauh Rusia. Militer Rusia merilis rekaman roket penyembur api berat TOS-2 dan peluncur roket ganda uragan milik pasukan Vostok Rusia menggempur posisi musuh. Di garis depan pertempuran Kursk, peralatan musuh dan infanteri angkatan bersenjata Ukraina dihancurkan dengan serangan drone FPV dan Lancet. Video pertama,
Pengintai dari kelompok pasukan Sever mengidentifikasi dan menghancurkan kendaraan angkatan bersenjata Ukraina yang disamarkan dengan drone serang FPV di wilayah perbatasan Kursk. Video berikutnya, kru drone penyerang FPV dari Pusat Uji Teknologi Tak Berawak Tingkat Lanjut Kementerian Pertahanan Rusia, Jerubichon, menghancurkan tempat perlindungan angkatan bersenjata Ukraina di kawasan hutan. Rekaman lainnya juga menunjukkan drone Lancet Rusia menghantam peluncur Sivalka VM-5 angkatan bersenjata Ukraina yang berbasis truk pick-up di wilayah Kursk. Serangan ke target direkam dengan kamera pengontrol objektif. Demikian keterangan video militer Rusia 17 November. Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina 17 November melaporkan, militer Rusia total kehilangan 720.880 tentara di Ukraina sejak dimulainya invasi skala penuh pada 24 Februari 2022. Jumlah ini termasuk 1.640 korban yang diderita pasukan Rusia hanya dalam sehari terakhir. Rusia juga kehilangan 12 tank, 36 sistem artileri, 60 pesawat tanpa awak, 27 kendaraan tempur pengangkut personel dan 2 kendaraan khusus militer dalam 24 jam terakhir. Menurut laporan militer Ukraina tersebut, pasukan Vladimir Putin total kehilangan 9.350 tank, 19.021 kendaraan tempur lapis baja, 29.321 kendaraan dan tangki bahan bakar, 20.556 sistem artileri, 1.252 sistem roket peluncur ganda, 999 sistem pertahanan udara, 369 pesawat terbang, 329 helikopter, 18.974 pesawat tanpa awak, 28 kapal dan perahu, dan 1 kapal selam. Pasukan Rusia merebut sejumlah wilayah strategis Ukraina di wilayah Donetsk dalam 24 jam terakhir, termasuk wilayah Leninskoye dan Makarovka. Unit-unit tempur Grup Pusat membebaskan pemukiman Leninskoye di Republik Rakyat Donetsk sebagai hasil dari operasi ofensif yang berhasil. Sementara unit tempur Timur membebaskan pemukiman Makarovka di Republik Rakyat Donetsk dalam operasi aktif yang berhasil. Demikian pernyataan resmi militer Rusia 17 November. Unit tempur utara Rusia menetralkan 70 korban tentara Ukraina di wilayah Kharkov. Menghancurkan 2 depot amunisi musuh di wilayah tanggung jawabnya di wilayah Kharkov selama sehari terakhir. Pasukan Rusia menyerang infrastruktur energi dan lapangan udara militer milik tentara Ukraina sepanjang hari. Pasukan Rusia menyerang infrastruktur energi dan lapangan udara militer milik tentara Ukraina sepanjang hari lalu, tambah laporan Kementerian Pertahanan Rusia. Pesawat operasional taktis, kendaraan udara serang nirawak, pasukan rudal, dan artileri dari kelompok pasukan Rusia menyerang lokasi infrastruktur energi yang digunakan untuk mendukung operasi tentara Ukraina, infrastruktur lapangan udara militer, bengkel produksi, dan fasilitas penyimpanan kendaraan udara nirawak, serta mengumpulkan tenaga kerja dan peralatan militer musuh di 165 wilayah, kata Kemenhan Rusia. Sementara unit pasukan pertahanan udara Rusia menembak jatuh 102 kendaraan udara nirawak, UAV,
Ukraina dan 4 roket HIMARS buatan Amerika Serikat dalam 24 jam terakhir. Secara total, Angkatan Bersenjata Rusia menghancurkan 648 pesawat tempur Ukraina, 283 helikopter, 35.960 kendaraan udara tak berawak, 586 sistem rudal permukaan ke udara, 19.343 tank dan kendaraan tempur lapis baja lainnya. Juga 1.489 peluncur roket ganda, 17.972 senjata artileri lapangan dan mortir dan 28.437 kendaraan bermotor militer khusus sejak dimulainya operasi militer khusus Februari 2022 lalu. Подразделения группировки Ой-Запад улучшили тактическое положение, нанесли поражение живой силе и технике 14-й, 60-й, 116-й механизированных, 25-й воздушно-десантной бригад, 119-й, 241-й бригад территориальной обороны, 1-й бригады Национальной гвардии Украины в районах населенных пунктов Терны, Загрызово, Лозовая, Богуславка, Ковшаровка, Петропавловка и Серебрянского лесничества. Отражены 2 контратаки в формировании 14-й и 28-й механизированных бригад. Противник потерял до 570 военнослужащих, боевую машину пехоты, бронетранспортер М113, 7 автомобилей, 2 гаубицы Д-30, 4 станции радиоэлектронной борьбы Анклав-Н и Квертус, станцию радиоэлектронной разведки Пластун. Уничтожены 3 полевых склада с боеприпасами. Все. Подразделения группировки войск «Центр» продолжили продвижение вглубь обороны противника. Освободили населенный пункт Вознесенка. Нанесли поражение живой силе и технике 33-й, 53-й, 100-й и 109-й механизированных, 95-й десантно-штурмовой, 5-й горной штурмовой, 142-й пехотной бригад. 101-й бригады территориальной обороны ВСУ в районах Зеленого поля, Леонидовки, Дружбы, Дзержинска, Сухой Балки и Димитрова. Отражены 11 контратак формирований 53-й, 117-й механизированных, 152-й егерской бригад, 35-й, 38-й бригад морской пехоты, 49-го, 425-го штурмовых батальонов ВСУ. Противник потерял свыше 485 военнослужащих, боевую машину пехоты «Мардер-6», боевых бронированных машин «Козак» и «Кирпи», 5 автомобилей, 155 мм гаубицу М777, 152 мм орудие Д-20, 2 152 мм буксировые гаубицы МСТБ, 122 мм самоходную артиллерийскую установку «Гвоздика», 2 122 мм гаубицы Д-30. Подразделения южной группировки войск улучшили положение по переднему краю. Нанесли поражение формированием 30-й, 33-й, 56-й, 81-й механизированных, 56-й мотопехотной, 46-й аэромобильной, 79-й десантно-штурмовой бригад, 116-й бригады территориальной обороны ВСУ. В районах Залезнянского, Дружковки, Дылеевки, Орехово-Васильевки, Резниковки, Курахова, Анновки и Северска. Потери противника составили до 655 военнослужащих, 3 танка, боевая машина пехоты, бронетранспортер, 13 автомобилей, 155 мм самоходная артиллерийская установка АС-90 «Брейвхард», 155 мм гаубица М777, 155 мм самоходная артиллерийская установка «Краб», 2 122 мм гаубицы Д-30, 105 мм орудие М119, 122 мм пусковая установка РСЗО РАК СА-12. Уничтожены 2 станции радиоэлектронной борьбы «Анклав-Н», станция радиоэлектронной разведки «Пластун», 2 склада с боеприпасами. Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации нанесено поражение инфраструктуре военных аэродромов, объектам энергетики, обеспечивающим работу предприятий военно-промышленного комплекса Украины, а также скоплением живой силы и военной техники противника в 142 районах. Средствами противовоздушной обороны сбиты 6 реактивных снарядов «Химарс» и 78 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа. Подразделения группировки войск «Восток» улучшили положение по переднему краю, нанесли поражение формированием 128-й горно-штурмовой бригады, 127-й и 128-й бригад территориальной обороны ВСУ в районах Великой Новоселки, Октября и Темировки. Отражены 2 контратаки штурмовых групп 123-й бригады территориальной обороны ВСУ. Потери противника составили до 145 военнослужащих, танк, 3 боевые бронированные машины, 6 автомобилей. Подразделениями группировки войск «Днепр» нанесено поражение живой силе и технике 141-й пехотной бригады,
107-й, 124-й и 126-й бригад территориальной обороны ВСУ в районах Орехова, Щербаков, Садового и Понятовки. Потери ВСУ составили до 90 военнослужащих, 7 автомобилей и 152-мм орудие Д-20. Amunisi granat Rusia terekam berjatuhan hingga meledak di dalam parit yang dihuni tentara Ukraina. Rekamannya beredar di Telegram pada Senin 11 November 2024 kemarin. Dalam keterangan unggahan disebutkan inilah momen penghancuran posisi tentara angkatan bersenjata Ukraina di daerah Chasiv. Operator drone penjaga memisahkan detasemen pasukan khusus Hunter dari tentara pengawal ke-51 angkatan bersenjata Rusia secara efektif menggunakan amunisi yang dijatuhkan untuk menghancurkan posisi angkatan bersenjata Ukraina di daerah Chasiv. Serangan presisi tidak memberikan peluang bagi musuh untuk berhasil bertahan sehingga mendukung unit penyerang angkatan bersenjata Rusia dan upaya mereka untuk membersihkan posisi-posisi penting, klaim militer Moskow. Paket lengkap roket Rusia terekam menyerang habis-habisan titik penempatan tentara Ukraina di wilayah Seversky. Rekaman detik-detik penyerangan diunggah di Telegram pada Kamis 14 November 2024. Dalam keterangan unggahan disebutkan roket Gred berjalan melewati posisi tentara Ukraina. Awak Gred MLRS dari kelompok pasukan selatan menyerang titik penempatan sementara angkatan bersenjata Ukraina di arah Seversky dengan paket lengkap roket 122 mm. Tentara Ukraina pun diklaim menderita kerugian besar dalam hal tenaga dan peralatan. Ledakan demi ledakan hingga api dan asap yang membumbung tinggi terekam drone Rusia. Rekamannya pun telah menuai berbagai komentar dari warganet. Seorang prajurit dengan tanda panggilan Arma Rusia menunjukkan rekaman kala menyerang parit dan infanteri Ukraina di dalamnya. Rekamannya beredar di Telegram pada Kamis 14 November 2024. Dalam keterangan unggahan disebutkan prajurit tersebut mempunyai tugas khusus. Ini terutama untuk pengintaian daerah, mengidentifikasi infanteri musuh, mengidentifikasi artikel dan mortir, kata operator UAV dengan tanda panggilan Arma tersebut. Tampak dari ketinggian beberapa puluh meter ia dapat mengirimkan amunisi langsung ke parit musuhnya. Rekamannya pun kini telah menuai berbagai komentar dari warganet. Selain itu diketahui Arma dengan cepat menguasai teknologi baru dan tidak melepaskan kendali jarak jauh selama 1 tahun sekarang.
Pasukan Rusia masih terus membersihkan wilayah Kursk dari pendudukan tentara Ukraina. Unit-unit kelompok tempur utara melanjutkan serangan mereka dan menyerang formasi Ukraina di wilayah pemukiman Darino, Leonidovo, Malaya Lopnya, Marievka, Nikolayevo Darino, dan Plehovo. Serangan pesawat militer dan tembakan artileri menargetkan kelompok personel dan peralatan Ukraina di wilayah Kursk. Pesawat taktis dan pasukan roket menyerang area konsentrasi dan cadangan musuh di wilayah Sumy. Operasi untuk menghancurkan formasi Ukraina terus berlanjut. Militer Ukraina kehilangan lebih dari 100 prajurit, sebuah tank, sebuah kendaraan tempur lapis baja, 4 kendaraan bermotor, 2 howitzer D30 122 mm, sebuah mortir dan sebuah stasiun peperangan elektronik selama sehari terakhir, demikian dilansir militer Rusia 17 November. Sejak Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky memerintahkan serangan ke wilayah Rusia di Kursk, Angkatan Bersenjata Ukraina kehilangan lebih dari 32.680 tentara, 213 tank, 136 kendaraan tempur infanteri, 112 pengangkut personel lapis baja, 1.166 kendaraan tempur lapis baja, 944 kendaraan bermotor, 283 unit artileri, 40 sistem roket peluncur ganda, termasuk 11 HIMARS dan 6 MLRS buatan Amerika Serikat, 12 peluncur rudal anti pesawat, 7 kendaraan pengisian ulang, 64 stasiun peperangan elektronik, 13 radar anti baterai, 4 radar pertahanan udara, 27 unit teknik dan peralatan lainnya, termasuk 13 kendaraan pembersih rintangan, 1 kendaraan pembersih ranjau UR-77, 6 kendaraan perbaikan dan pemulihan lapis baja, dan 1 kendaraan komando dan staf. Pasukan Rusia semakin agresif memborbardir pertahanan Ukraina. Relawan Timur Jauh Rusia 17 November merilis rekaman video menggempur posisi angkatan bersenjata Ukraina di Donetsk Selatan. Dengan majunya kelompok pasukan Vostok ke arah Donetsk Selatan, personel kita sudah mencapai Konstantinopel. Kemungkinan besar seluruh desa akan segera menjadi kuburan musuh, atau titik awal untuk melarikan diri, demikian keterangan video relawan Timur Jauh Rusia. Militer Rusia merilis rekaman roket penyembur api berat TOS-2 dan peluncur roket ganda uragan milik pasukan Vostok Rusia menggempur posisi musuh. Di garis depan pertempuran Kursk, peralatan musuh dan infanteri angkatan bersenjata Ukraina dihancurkan dengan serangan drone FPV dan Lancet. Video pertama, pengintai dari kelompok pasukan Sever mengidentifikasi dan menghancurkan kendaraan angkatan bersenjata Ukraina yang disamarkan dengan drone serang FPV di wilayah perbatasan Kursk. Video berikutnya, kru drone penyerang FPV dari Pusat Uji Teknologi Tak Berawak Tingkat Lanjut Kementerian Pertahanan Rusia, Zhrubichon, menghancurkan tempat perlindungan angkatan bersenjata Ukraina di kawasan hutan. Rekaman lainnya juga menunjukkan drone Lancet Rusia menghantam peluncur Sivalka VM-5 angkatan bersenjata Ukraina yang berbasis truk pick-up di wilayah Kursk. Serangan ke target direkam dengan kamera pengontrol objektif. Demikian keterangan video militer Rusia 17 November.
Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina 17 November melaporkan, militer Rusia total kehilangan 720.880 tentara di Ukraina sejak dimulainya invasi skala penuh pada 24 Februari 2022. Jumlah ini termasuk 1.640 korban yang diderita pasukan Rusia hanya dalam sehari terakhir. Rusia juga kehilangan 12 tank, 36 sistem artileri, 60 pesawat tanpa awak, 27 kendaraan tempur pengangkut personel dan 2 kendaraan khusus militer dalam 24 jam terakhir. Menurut laporan militer Ukraina tersebut, pasukan Vladimir Putin total kehilangan 9.350 tank, 19.021 kendaraan tempur lapis baja, 29.321 kendaraan dan tangki bahan bakar, 20.556 sistem artileri, 1.252 sistem roket peluncur ganda, 999 sistem pertahanan udara, 369 pesawat terbang, 329 helikopter, 18.974 pesawat tanpa awak, 28 kapal dan perahu, dan 1 kapal selam. Pasukan Rusia merebut sejumlah wilayah strategis Ukraina di wilayah Donetsk dalam 24 jam terakhir, termasuk wilayah Leninskoye dan Makarovka. Unit-unit tempur Grup Pusat membebaskan pemukiman Leninskoye di Republik Rakyat Donetsk sebagai hasil dari operasi ofensif yang berhasil. Sementara unit tempur Timur membebaskan pemukiman Makarovka di Republik Rakyat Donetsk dalam operasi aktif yang berhasil. Demikian pernyataan resmi militer Rusia 17 November. Unit tempur utara Rusia menetralkan 70 korban tentara Ukraina di wilayah Kharkov. Menghancurkan 2 depot amunisi musuh di wilayah tanggung jawabnya di wilayah Kharkov selama sehari terakhir. Pasukan Rusia menyerang infrastruktur energi dan lapangan udara militer milik tentara Ukraina sepanjang hari. Pasukan Rusia menyerang infrastruktur energi dan lapangan udara militer milik tentara Ukraina sepanjang hari lalu, tambah laporan Kementerian Pertahanan Rusia. Pesawat operasional taktis, kendaraan udara serang nirawak, pasukan rudal, dan artileri dari kelompok pasukan Rusia menyerang lokasi infrastruktur energi yang digunakan untuk mendukung operasi tentara Ukraina, infrastruktur lapangan udara militer, bengkel produksi, dan fasilitas penyimpanan kendaraan udara nirawak, serta mengumpulkan tenaga kerja dan peralatan militer musuh di 165 wilayah, kata Kemenhan Rusia. Sementara unit pasukan pertahanan udara Rusia menembak jatuh 102 kendaraan udara nirawak, UAV, Ukraina dan 4 roket HIMARS buatan Amerika Serikat dalam 24 jam terakhir. Secara total, Angkatan Bersenjata Rusia menghancurkan 648 pesawat tempur Ukraina, 283 helikopter, 35.960 kendaraan udara tak berawak, 586 sistem rudal permukaan ke udara, 19.343 tank dan kendaraan tempur lapis baja lainnya. Juga 1.489 peluncur roket ganda, 17.972 senjata artileri lapangan dan mortir dan 28.437 kendaraan bermotor militer khusus sejak dimulainya operasi militer khusus Februari 2022 lalu. Подразделения группировки Запад улучшили тактическое положение, нанесли поражение живой силе и технике 14-й, 60-й, 116-й механизированных, 25-й воздушно-десантной бригад, 119-й, 241-й бригад территориальной обороны, 1-й бригады Национальной гвардии Украины в районах населенных пунктов Терны, Загрызово, Лозовая, Богуславка, Ковшаровка, Петропавловка и Серебрянского лесничества. Отражены 2 контратаки в формировании 14-й и 28-й механизированных бригад. Противник потерял до 570 военнослужащих, боевую машину пехоты, бронетранспортер М113, 7 автомобилей, 2 гаубицы Д-30, 4 станции радиоэлектронной борьбы Анков-Н и Квертус, станцию радиоэлектронной разведки Пластун. Уничтожены 3 полевых склада с боеприпасами. Все. Подразделения группировки войск «Центр» продолжили продвижение вглубь обороны противника. Освободили населенный пункт Вознесенка.
Нанесли поражение живой силе и технике 33-й, 53-й, 100-й и 109-й механизированных, 95-й десантно-штурмовой, 5-й горно-штурмовой, 142-й пехотной бригад. 101-й бригады территориальной обороны ВСУ в районах Зеленого поля, Леонидовки, Дружбы, Дзержинска, Сухой Балки и Димитрова отражены 11 контратак формирований 53-й, 117-й механизированных, 152-й егерской бригад, 35-й, 38-й бригад морской пехоты, 49-го, 425-го штурмовых батальонов ВСУ. Противник потерял свыше 485 военнослужащих, боевую машину пехоты «Мардер-6», боевых бронированных машин «Козак» и «Кирпи», 5 автомобилей, 155 мм гаубицу М777, 152 мм орудие Д-20, 2 152 мм буксировые гаубицы МСТБ, 122 мм самоходную артиллерийскую установку «Гвоздика», 2 122 мм гаубицы Д-30. Подразделения южной группировки войск улучшили положение по переднему краю. Нанесли поражение формированием 30-й, 33-й, 56-й, 81-й механизированных, 56-й мотопехотной, 46-й аэромобильной, 79-й десантно-штурмовой бригад, 116-й бригады территориальной обороны ВСУ. В районах Залезнянского, Дружковки, Дылеевки, Орехово-Васильевки, Резниковки, Курахова, Анновки и Северска. Потери противника составили до 655 военнослужащих, 3 танка, боевая машина пехоты, бронетранспортер, 13 автомобилей, 155 мм самоходная артиллерийская установка АС-90 «Брейвхард», 155 мм гаубица М777, 155 мм самоходная артиллерийская установка «Краб», 2 122 мм гаубицы Д-30, 105 мм орудие М119, 122 мм пусковая установка РСЗО РАК СА-12. Уничтожены 2 станции радиоэлектронной борьбы «Анклав-Н», станция радиоэлектронной разведки «Пластун», 2 склада с боеприпасами. Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации нанесено поражение инфраструктуре военных аэродромов, объектам энергетики, обеспечивающим работу предприятий военно-промышленного комплекса Украины, а также скоплением живой силы и военной техники противника в 142 районах. Средствами противовоздушной обороны сбиты 6 реактивных снарядов «Химарс» и 78 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа. Подразделения группировки войск «Восток» улучшили положение по переднему краю, нанесли поражение формированием 128-й горно-штурмовой бригады, 127-й и 128-й бригад территориальной обороны ВСУ в районах Великой Новоселки, Октября и Темировки. Отражены 2 контратаки штурмовых групп 123-й бригады территориальной обороны ВСУ. Потери противника составили до 145 военнослужащих, танк, 3 боевые бронированные машины, 6 автомобилей. Подразделениями группировки войск Днепр нанесено поражение живой силе и технике 141-й пехотной бригады, 107-й, 124-й и 126-й бригад территориальной обороны ВСУ в районах Орехова, Щербаков, Садового и Понятовки. Потери ВСУ составили до 90 военнослужащих, 7 автомобилей и 152 мм орудие Д-20. Amunisi granat Rusia terekam berjatuhan hingga meledak di dalam parit yang dihuni tentara Ukraina. Rekamannya beredar di Telegram pada Senin 11 November 2024 kemarin. Dalam keterangan unggahan disebutkan inilah momen penghancuran posisi tentara angkatan bersenjata Ukraina di daerah Chasovyar. Operator drone penjaga memisahkan detasemen pasukan khusus Hunter dari tentara pengawal ke-51 angkatan bersenjata Rusia secara efektif menggunakan amunisi yang dijatuhkan untuk menghancurkan posisi angkatan bersenjata Ukraina di daerah Chasovyar. Serangan presisi tidak memberikan peluang bagi musuh untuk berhasil bertahan sehingga mendukung unit penyerang angkatan bersenjata Rusia dan upaya mereka untuk membersihkan posisi-posisi penting, klaim militer Moskow.
Paket lengkap roket Rusia terekam menyerang habis-habisan titik penempatan tentara Ukraina di wilayah Seversky. Rekaman detik-detik penyerangan diunggah di Telegram pada Kamis 14 November 2024. Dalam keterangan unggahan disebutkan roket Grad berjalan melewati posisi tentara Ukraina. Awak Grad MLRS dari kelompok pasukan selatan menyerang titik penempatan sementara angkatan bersenjata Ukraina di arah Seversky dengan paket lengkap roket 122 mm. Tentara Ukraina pun diklaim menderita kerugian besar dalam hal tenaga dan peralatan. Ledakan demi ledakan hingga api dan asap yang membumbung tinggi terekam drone Rusia. Rekamannya pun telah menuai berbagai komentar dari warganet. Seorang prajurit dengan tanda panggilan arma Rusia menunjukkan rekaman kala menyerang parit dan infanteri Ukraina di dalamnya. Rekamannya beredar di Telegram pada Kamis 14 November 2024. Dalam keterangan unggahan disebutkan prajurit tersebut mempunyai tugas khusus. Ini terutama untuk pengintaian daerah, mengidentifikasi infanteri musuh, mengidentifikasi artikel, dan mortir kata operator UAV dengan tanda panggilan arma tersebut. Tampak dari ketinggian beberapa puluh meter ia dapat mengirimkan amunisi langsung ke parit musuhnya. Rekamannya pun kini telah menuai berbagai komentar dari warganet. Selain itu diketahui Arma dengan cepat menguasai teknologi baru dan tidak melepaskan kendali jarak jauh selama 1 tahun sekarang. Pasukan Rusia masih terus membersihkan wilayah Kursk dari pendudukan tentara Ukraina. Unit-unit kelompok tempur utara melanjutkan serangan mereka dan menyerang formasi Ukraina di wilayah pemukiman Darino, Leonidovo, Malaya Lopnya, Marievka, Nikolayevo Darino, dan Plehovo. Serangan pesawat militer dan tembakan artileri menargetkan kelompok personel dan peralatan Ukraina di wilayah Kursk. Pesawat taktis dan pasukan roket menyerang area konsentrasi dan cadangan musuh di wilayah Sumy. Operasi untuk menghancurkan formasi Ukraina terus berlanjut. Militer Ukraina kehilangan lebih dari 100 prajurit, sebuah tank, sebuah kendaraan tempur lapis baja, 4 kendaraan bermotor, 2 howitzer D30 122 mm, sebuah mortir dan sebuah stasiun peperangan elektronik selama sehari terakhir, demikian dilansir militer Rusia 17 November. Sejak Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky memerintahkan serangan ke wilayah Rusia di Kursk, Angkatan bersenjata Ukraina kehilangan lebih dari 32.680 tentara, 213 tank, 136 kendaraan tempur infanteri, 112 pengangkut personel lapis baja, 1.166 kendaraan tempur lapis baja, 944 kendaraan bermotor, 283 unit artileri, 40 sistem roket peluncur ganda, termasuk 11 HIMARS dan 6 MLRS buatan Amerika Serikat, 12 peluncur rudal anti pesawat, 7 kendaraan pengisian ulang, 64 stasiun peperangan elektronik, 13 radar anti baterai, 4 radar pertahanan udara, 27 unit teknik dan peralatan lainnya, termasuk 13 kendaraan pembersih rintangan, 1 kendaraan pembersih ranjau UR-77, 6 kendaraan perbaikan dan pemulihan lapis baja, dan 1 kendaraan komando dan staf.
Pasukan Rusia semakin agresif membombardir pertahanan Ukraina. Relawan Timur Jauh Rusia 17 November merilis rekaman video menggempur posisi angkatan bersenjata Ukraina di Donetsk Selatan. Dengan majunya kelompok pasukan Vostok ke arah Donetsk Selatan, personel kita sudah mencapai Konstantinopel. Kemungkinan besar seluruh desa akan segera menjadi kuburan musuh, atau titik awal untuk melarikan diri, demikian keterangan video relawan Timur Jauh Rusia. Militer Rusia merilis rekaman roket penyembur api berat TOS-2 dan peluncur roket ganda uragan milik pasukan Vostok Rusia menggempur posisi musuh. Di garis depan pertempuran Kursk, peralatan musuh dan infanteri angkatan bersenjata Ukraina dihancurkan dengan serangan drone FPV dan Lancet. Video pertama, pengintai dari kelompok pasukan Sever mengidentifikasi dan menghancurkan kendaraan angkatan bersenjata Ukraina yang disamarkan dengan drone serang FPV di wilayah perbatasan Kursk. Video berikutnya, kru drone penyerang FPV dari Pusat Uji Teknologi Tak Berawak Tingkat Lanjut Kementerian Pertahanan Rusia, Jerubichon, menghancurkan tempat perlindungan angkatan bersenjata Ukraina di kawasan hutan. Rekaman lainnya juga menunjukkan drone Lancet Rusia menghantam peluncur Sivalka VM-5 angkatan bersenjata Ukraina yang berbasis truk pick-up di wilayah Kursk. Serangan ke target direkam dengan kamera pengontrol objektif. Demikian keterangan video militer Rusia 17 November. Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina 17 November melaporkan, militer Rusia total kehilangan 720.880 tentara di Ukraina sejak dimulainya invasi skala penuh pada 24 Februari 2022. Jumlah ini termasuk 1.640 korban yang diderita pasukan Rusia hanya dalam sehari terakhir. Rusia juga kehilangan 12 tank, 36 sistem artileri, 60 pesawat tanpa awak, 27 kendaraan tempur pengangkut personel dan 2 kendaraan khusus militer dalam 24 jam terakhir. Menurut laporan militer Ukraina tersebut, pasukan Vladimir Putin total kehilangan 9.350 tank, 19.021 kendaraan tempur lapis baja, 29.321 kendaraan dan tangki bahan bakar, 20.556 sistem artileri, 1.252 sistem roket peluncur ganda, 999 sistem pertahanan udara, 369 pesawat terbang, 329 helikopter, 18.974 pesawat tanpa awak, 28 kapal dan perahu, dan 1 kapal selam.
Pasukan Rusia merebut sejumlah wilayah strategis Ukraina di wilayah Donetsk dalam 24 jam terakhir, termasuk wilayah Leninskoye dan Makarovka. Unit-unit tempur Grup Pusat membebaskan pemukiman Leninskoye di Republik Rakyat Donetsk sebagai hasil dari operasi ofensif yang berhasil. Sementara unit tempur timur membebaskan pemukiman Makarovka di Republik Rakyat Donetsk dalam operasi aktif yang berhasil. Demikian pernyataan resmi militer Rusia 17 November. Unit tempur utara Rusia menetralkan 70 korban tentara Ukraina di wilayah Kharkov. Menghancurkan 2 depot amunisi musuh di wilayah tanggung jawabnya di wilayah Kharkov selama sehari terakhir. Pasukan Rusia menyerang infrastruktur energi dan lapangan udara militer milik tentara Ukraina sepanjang hari. Pasukan Rusia menyerang infrastruktur energi dan lapangan udara militer milik tentara Ukraina sepanjang hari lalu, tambah laporan Kementerian Pertahanan Rusia. Pesawat operasional taktis, kendaraan udara serang nirawak, pasukan rudal, dan artileri dari kelompok pasukan Rusia menyerang lokasi infrastruktur energi yang digunakan untuk mendukung operasi tentara Ukraina, infrastruktur lapangan udara militer, bengkel produksi, dan fasilitas penyimpanan kendaraan udara nirawak, serta mengumpulkan tenaga kerja dan peralatan militer musuh di 165 wilayah, kata Kemenhan Rusia. Sementara unit pasukan pertahanan udara Rusia menembak jatuh 102 kendaraan udara nirawak, UAV, Ukraina dan 4 roket HIMARS buatan Amerika Serikat dalam 24 jam terakhir. Secara total, Angkatan Bersenjata Rusia menghancurkan 648 pesawat tempur Ukraina, 283 helikopter, 35.960 kendaraan udara tak berawak, 586 sistem rudal permukaan ke udara, 19.343 tank dan kendaraan tempur lapis baja lainnya. Juga 1.489 peluncur roket ganda, 17.972 senjata artileri lapangan dan mortir dan 28.437 kendaraan bermotor militer khusus sejak dimulainya operasi militer khusus Februari 2022 lalu. Подразделения группировки Ой-Запад улучшили тактическое положение, нанесли поражение живой силе и технике 14-й, 60-й, 116-й механизированных, 25-й воздушно-десантной бригад, 119-й, 241-й бригад территориальной обороны, 1-й бригады Национальной гвардии Украины в районах населенных пунктов Терны, Загрызово, Лозовая, Богуславка, Ковшаровка, Петропавловка и Серебрянского лесничества. Отражены 2 контратаки в формировании 14-й и 28-й механизированных бригад. Противник потерял до 570 военнослужащих, боевую машину пехоты, бронетранспортер М113, 7 автомобилей, 2 гаубицы Д-30, 4 станции радиоэлектронной борьбы Анков-Н и Квертус, станцию радиоэлектронной разведки Пластун. Уничтожены 3 полевых склада с боеприпасами. Все. Подразделения группировки войск «Центр» продолжили продвижение вглубь обороны противника. Освободили населенный пункт Вознесенка. Нанесли поражение живой силе и технике 33-й, 53-й, 100-й и 109-й механизированных, 95-й десантно-штурмовой, 5-й горной штурмовой, 142-й пехотной бригад. 101-й бригады территориальной обороны ВСУ в районах Зеленого поля, Леонидовки, Дружбы, Дзержинска, Сухой Балки и Димитрова. Отражены 11 контратак формирований 53-й, 117-й механизированных, 152-й егерской бригад, 35-й, 38-й бригад морской пехоты, 49-го, 425-го штурмовых батальонов ВСУ. Противник потерял свыше 485 военнослужащих, боевую машину пехоты «Мардер-6», боевых бронированных машин «Козак» и «Кирпи», 5 автомобилей, 155 мм гаубицу М777, 152 мм орудие Д-20, 2 152 мм буксировые гаубицы МСТБ, 122 мм самоходную артиллерийскую установку «Гвоздика», 2 122 мм гаубицы Д-30. Подразделения южной группировки войск улучшили положение по переднему краю. Нанесли поражение формированием 30-й, 33-й, 56-й, 81-й механизированных, 56-й мотопехотной, 46-й аэромобильной, 79-й десантно-штурмовой бригад, 116-й бригады территориальной обороны ВСУ. В районах Залезнянского, Дружковки, Дылеевки, Орехово-Васильевки, Резниковки, Курахова, Анновки и Северска. Потери противника составили до 655 военнослужащих, 3 танка, боевая машина пехоты, бронетранспортер, 13 автомобилей, 155 мм самоходная артиллерийская установка АС-90 «Брейвхард», 155 мм гаубица М777, 155 мм самоходная артиллерийская установка «Краб», 2 122 мм гаубицы Д-30, 105 мм орудие М119
122 мм пусковая установка РСЗО РАК СА-12. Уничтожены 2 станции радиоэлектронной борьбы «Анклав-Н», станция радиоэлектронной разведки «Пластун», 2 склада с боеприпасами. Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации нанесено поражение инфраструктуре военных аэродромов, объектам энергетики, обеспечивающим работу предприятий военно-промышленного комплекса Украины, а также скоплением живой силы и военной техники противника в 142 районах. Средствами противовоздушной обороны сбиты 6 реактивных снарядов «Химарс» и 78 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа. Подразделения группировки войск «Восток» улучшили положение по переднему краю, нанесли поражение формированием 128-й горно-штурмовой бригады, 127-й и 128-й бригад территориальной обороны ВСУ в районах Великой Новоселки, Октября и Темировки. Отражены 2 контратаки штурмовых групп 123-й бригады территориальной обороны ВСУ. Потери противника составили до 145 военнослужащих, танк, 3 боевые бронированные машины, 6 автомобилей. Подразделениями группировки войск Днепр нанесено поражение живой силе и технике 141-й пехотной бригады, 107-й, 124-й и 126-й бригад территориальной обороны ВСУ в районах Орехова, Щербаков, Садового и Понятовки. Потери ВСУ составили до 90 военнослужащих, 7 автомобилей и 152 мм орудие Д-20. Amunisi granat Rusia terekam berjatuhan hingga meledak di dalam parit yang dihuni tentara Ukraina. Rekamannya beredar di Telegram pada Senin 11 November 2024 kemarin. Dalam keterangan unggahan disebutkan inilah momen penghancuran posisi tentara angkatan bersenjata Ukraina di daerah Chasiv-Yar. Operator drone penjaga memisahkan detasemen pasukan khusus Hunter dari tentara pengawal ke-51 angkatan bersenjata Rusia secara efektif menggunakan amunisi yang dijatuhkan untuk menghancurkan posisi angkatan bersenjata Ukraina di daerah Chasiv-Yar. Serangan presisi tidak memberikan peluang bagi musuh untuk berhasil bertahan sehingga mendukung unit penyerang angkatan bersenjata Rusia dan upaya mereka untuk membersihkan posisi-posisi penting, klaim militer Moskow. Paket lengkap roket Rusia terekam menyerang habis-habisan titik penempatan tentara Ukraina di wilayah Seversky. Rekaman detik-detik penyerangan diunggah di Telegram pada Kamis 14 November 2024. Dalam keterangan unggahan disebutkan roket Grad berjalan melewati posisi tentara Ukraina. Awak Grad MLRS dari kelompok pasukan selatan menyerang titik penempatan sementara angkatan bersenjata Ukraina di area Seversky dengan paket lengkap roket 122 mm. Tentara Ukraina pun diklaim menderita kerugian besar dalam hal tenaga dan peralatan. Ledakan demi ledakan hingga api dan asap yang membumbung tinggi terekam drone Rusia. Rekamannya pun telah menuai berbagai komentar dari warganet.
Seorang prajurit dengan tanda panggilan Arma Rusia menunjukkan rekaman kala menyerang parit dan infanteri Ukraina di dalamnya. Rekamannya beredar di Telegram pada Kamis 14 November 2024. Dalam keterangan unggahan disebutkan prajurit tersebut mempunyai tugas khusus. Ini terutama untuk pengintaian daerah, mengidentifikasi infanteri musuh, mengidentifikasi artikel, dan mortir, kata operator UAV dengan tanda panggilan Arma tersebut. Tampak dari ketinggian beberapa puluh meter ia dapat mengirimkan amunisi langsung ke parit musuhnya. Rekamannya pun kini telah menuai berbagai komentar dari warganet. Selain itu diketahui Arma dengan cepat menguasai teknologi baru dan tidak melepaskan kendali jarak jauh selama 1 tahun sekarang. Pasukan Rusia masih terus membersihkan wilayah Kursk dari pendudukan tentara Ukraina. Unit-unit kelompok tempur utara melanjutkan serangan mereka dan menyerang formasi Ukraina di wilayah pemukiman Darino, Leonidovo, Malaya Lopnya, Marievka, Nikolayevo Darino, dan Plehovo. Serangan pesawat militer dan tembakan artileri menargetkan kelompok personel dan peralatan Ukraina di wilayah Kursk. Pesawat taktis dan pasukan roket menyerang area konsentrasi dan cadangan musuh di wilayah Sumi. Operasi untuk menghancurkan formasi Ukraina terus berlanjut. Militer Ukraina kehilangan lebih dari 100 prajurit, sebuah tank, sebuah kendaraan tempur lapis baja, 4 kendaraan bermotor, 2 howitzer D30 122 mm, sebuah mortir dan sebuah stasiun peperangan elektronik selama sehari terakhir, demikian dilansir militer Rusia 17 November. Sejak Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky memerintahkan serangan ke wilayah Rusia di Kursk, Angkatan Bersenjata Ukraina kehilangan lebih dari 32.680 tentara, 213 tank, 136 kendaraan tempur infanteri, 112 pengangkut personel lapis baja, 1.166 kendaraan tempur lapis baja, 944 kendaraan bermotor, 283 unit artileri, 40 sistem roket peluncur ganda, termasuk 11 HIMARS dan 6 MLRS buatan Amerika Serikat, 12 peluncur rudal anti pesawat, 7 kendaraan pengisian ulang, 64 stasiun peperangan elektronik, 13 radar anti baterai, 4 radar pertahanan udara, 27 unit teknik dan peralatan lainnya, termasuk 13 kendaraan pembersih rintangan, 1 kendaraan pembersih ranjau UR-77, 6 kendaraan perbaikan dan pemulihan lapis baja, dan 1 kendaraan komando dan staf. Pasukan Rusia semakin agresif memborbardir pertahanan Ukraina. Relawan Timur Jauh Rusia 17 November merilis rekaman video menggempur posisi angkatan bersenjata Ukraina di Donetsk Selatan. Dengan majunya kelompok pasukan Vostok ke arah Donetsk Selatan, personel kita sudah mencapai Konstantinopel. Kemungkinan besar seluruh desa akan segera menjadi kuburan musuh, atau titik awal untuk melarikan diri, demikian keterangan video relawan Timur Jauh Rusia. Militer Rusia merilis rekaman roket penyembur api berat TOS-2 dan peluncur roket ganda uragan milik pasukan Vostok Rusia menggempur posisi musuh. Di garis depan pertempuran Kursk, peralatan musuh dan infanteri angkatan bersenjata Ukraina dihancurkan dengan serangan drone FPV dan Lancet. Video pertama,
Pengintai dari kelompok pasukan Sever mengidentifikasi dan menghancurkan kendaraan angkatan bersenjata Ukraina yang disamarkan dengan drone serang FPV di wilayah perbatasan Kursk. Video berikutnya, kru drone penyerang FPV dari Pusat Uji Teknologi Tak Berawak Tingkat Lanjut Kementerian Pertahanan Rusia, Zhrubichon, menghancurkan tempat perlindungan angkatan bersenjata Ukraina di kawasan hutan. Rekaman lainnya juga menunjukkan drone Lancet Rusia menghantam peluncur Sivalka VM-5 angkatan bersenjata Ukraina yang berbasis truk pick-up di wilayah Kursk. Serangan ke target direkam dengan kamera pengontrol objektif. Demikian keterangan video militer Rusia 17 November. Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina 17 November melaporkan, militer Rusia total kehilangan 720.880 tentara di Ukraina sejak dimulainya invasi skala penuh pada 24 Februari 2022. Jumlah ini termasuk 1.640 korban yang diderita pasukan Rusia hanya dalam sehari terakhir. Rusia juga kehilangan 12 tank, 36 sistem artileri, 60 pesawat tanpa awak, 27 kendaraan tempur pengangkut personel dan 2 kendaraan khusus militer dalam 24 jam terakhir. Menurut laporan militer Ukraina tersebut, pasukan Vladimir Putin total kehilangan 9.350 tank, 19.021 kendaraan tempur lapis baja, 29.321 kendaraan dan tangki bahan bakar, 20.556 sistem artileri, 1.252 sistem roket peluncur ganda, 999 sistem pertahanan udara, 369 pesawat terbang, 329 helikopter, 18.974 pesawat tanpa awak, 28 kapal dan perahu, dan 1 kapal selam. Pasukan Rusia merebut sejumlah wilayah strategis Ukraina di wilayah Donetsk dalam 24 jam terakhir, termasuk wilayah Leninskoye dan Makarovka. Unit-unit tempur Grup Pusat membebaskan pemukiman Leninskoye di Republik Rakyat Donetsk sebagai hasil dari operasi ofensif yang berhasil. Sementara unit tempur Timur membebaskan pemukiman Makarovka di Republik Rakyat Donetsk dalam operasi aktif yang berhasil. Demikian pernyataan resmi militer Rusia 17 November. Unit tempur utara Rusia menetralkan 70 korban tentara Ukraina di wilayah Kharkov. Menghancurkan 2 depot amunisi musuh di wilayah tanggung jawabnya di wilayah Kharkov selama sehari terakhir. Pasukan Rusia menyerang infrastruktur energi dan lapangan udara militer milik tentara Ukraina sepanjang hari. Pasukan Rusia menyerang infrastruktur energi dan lapangan udara militer milik tentara Ukraina sepanjang hari lalu, tambah laporan Kementerian Pertahanan Rusia. Pesawat operasional taktis, kendaraan udara serang nirawak, pasukan rudal, dan artileri dari kelompok pasukan Rusia menyerang lokasi infrastruktur energi yang digunakan untuk mendukung operasi tentara Ukraina, infrastruktur lapangan udara militer, bengkel produksi, dan fasilitas penyimpanan kendaraan udara nirawak, serta mengumpulkan tenaga kerja dan peralatan militer musuh di 165 wilayah, kata Kemenhan Rusia. Sementara unit pasukan pertahanan udara Rusia menembak jatuh 102 kendaraan udara nirawak, UAV,
Ukraina dan 4 roket HIMARS buatan Amerika Serikat dalam 24 jam terakhir. Secara total, Angkatan Bersenjata Rusia menghancurkan 648 pesawat tempur Ukraina, 283 helikopter, 35.960 kendaraan udara tak berawak, 586 sistem rudal permukaan ke udara, 19.343 tank dan kendaraan tempur lapis baja lainnya. Juga 1.489 peluncur roket ganda, 17.972 senjata artileri lapangan dan mortir dan 28.437 kendaraan bermotor militer khusus sejak dimulainya operasi militer khusus Februari 2022 lalu. Подразделения группировки «Запад» улучшили тактическое положение, нанесли поражение живой силе и технике 14-й, 60-й, 116-й механизированных, 25-й воздушно-десантной бригад, 119-й, 241-й бригад территориальной обороны, 1-й бригады Национальной гвардии Украины в районах населенных пунктов Терны, Загрызово, Лозовая, Богуславка, Ковшаровка, Петропавловка и Серебрянского лесничества. Отражены 2 контратаки в формировании 14-й и 28-й механизированных бригад. Противник потерял до 570 военнослужащих, боевую машину пехоты, бронетранспортер М113, 7 автомобилей, 2 гаубицы Д-30, 4 станции радиоэлектронной борьбы Анклав-Н и Квертус, станцию радиоэлектронной разведки Пластун. Уничтожены 3 полевых склада с боеприпасами. Все. Подразделения группировки войск «Центр» продолжили продвижение вглубь обороны противника. Освободили населенный пункт Вознесенка. Нанесли поражение живой силе и технике 33-й, 53-й, 100-й и 109-й механизированных, 95-й десантно-штурмовой, 5-й горно-штурмовой, 142-й пехотной бригад. 101-й бригады территориальной обороны ВСУ в районах Зеленого поля, Леонидовки, Дружбы, Дзержинска, Сухой Балки и Димитрова. Отражены 11 контратак формирований 53-й, 117-й механизированных, 152-й егерской бригад, 35-й, 38-й бригад морской пехоты, 49-го, 425-го штурмовых батальонов ВСУ. Противник потерял свыше 485 военнослужащих, боевую машину пехоты «Мардер-6», боевых бронированных машин «Козак» и «Кирпи», 5 автомобилей, 155 мм гаубицу М777, 152 мм орудие Д-20, 2 152 мм буксировые гаубицы МСТБ, 122 мм самоходную артиллерийскую установку «Гвоздика», 2 122 мм гаубицы Д-30. Подразделения южной группировки войск улучшили положение по переднему краю. Нанесли поражение формированием 30-й, 33-й, 56-й, 81-й механизированных, 56-й мотопехотной, 46-й аэромобильной, 79-й десантно-штурмовой бригад, 116-й бригады территориальной обороны ВСУ. В районах Залезнянского, Дружковки, Дылеевки, Орехово-Васильевки, Резниковки, Курахова, Анновки и Северска. Потери противника составили до 655 военнослужащих, 3 танка, боевая машина пехоты, бронетранспортер, 13 автомобилей, 155 мм самоходная артиллерийская установка АС-90 «Брейвхард», 155 мм гаубица М777, 155 мм самоходная артиллерийская установка «Краб», 2 122 мм гаубицы Д-30, 105 мм орудие М119, 122 мм пусковая установка РСЗО РАК СА-12. Уничтожены 2 станции радиоэлектронной борьбы «Анклав-Н», станция радиоэлектронной разведки «Пластун», 2 склада с боеприпасами. Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации нанесено поражение инфраструктуре военных аэродромов, объектам энергетики, обеспечивающим работу предприятий военно-промышленного комплекса Украины, а также скоплением живой силы и военной техники противника в 142 районах. Средствами противовоздушной обороны сбиты 6 реактивных снарядов «Химарс» и 78 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа. Подразделения группировки войск «Восток» улучшили положение по переднему краю, нанесли поражение формированием 128-й горно-штурмовой бригады, 127-й и 128-й бригад территориальной обороны ВСУ в районах Великой Новоселки, Октября и Темировки. Отражены 2 контратаки штурмовых групп 123-й бригады территориальной обороны ВСУ. Потери противника составили до 145 военнослужащих, танк, 3 боевые бронированные машины,
6 автомобилей. Подразделениями группировки войск Днепр нанесено поражение живой силе и технике 141-й пехотной бригады, 107-й, 124-й и 126-й бригад территориальной обороны ВСУ в районах Орехова, Щербаков, Садового и Понятовки. Потери ВСУ составили до 90 военнослужащих, 7 автомобилей и 152 мм орудие Д-20. Amunisi granat Rusia terekam berjatuhan hingga meledak di dalam parit yang dihuni tentara Ukraina. Rekamannya beredar di Telegram pada Senin 11 November 2024 kemarin. Dalam keterangan unggahan disebutkan inilah momen penghancuran posisi tentara angkatan bersenjata Ukraina di daerah Chasovyar. Operator drone penjaga memisahkan detasemen pasukan khusus Hunter dari tentara pengawal ke-51 angkatan bersenjata Rusia secara efektif menggunakan amunisi yang dijatuhkan untuk menghancurkan posisi angkatan bersenjata Ukraina di daerah Chasovyar. Serangan presisi tidak memberikan peluang bagi musuh untuk berhasil bertahan sehingga mendukung unit penyerang angkatan bersenjata Rusia dan upaya mereka untuk membersihkan posisi-posisi penting, klaim militer Moskow. Paket lengkap roket Rusia terekam menyerang habis-habisan titik penempatan tentara Ukraina di wilayah Seversky. Rekaman detik-detik penyerangan diunggah di Telegram pada Kamis 14 November 2024. Dalam keterangan unggahan disebutkan roket Gred berjalan melewati posisi tentara Ukraina. Awak Gred MLRS dari kelompok pasukan selatan menyerang titik penempatan sementara angkatan bersenjata Ukraina di arah Seversky dengan paket lengkap roket 122 mm. Tentara Ukraina pun diklaim menderita kerugian besar dalam hal tenaga dan peralatan. Ledakan demi ledakan hingga api dan asap yang membumbung tinggi terekam drone Rusia. Rekamannya pun telah menuai berbagai komentar dari warganet. Seorang prajurit dengan tanda panggilan Arma Rusia menunjukkan rekaman kala menyerang parit dan infanteri Ukraina di dalamnya. Rekamannya beredar di Telegram pada Kamis 14 November 2024. Dalam keterangan unggahan disebutkan prajurit tersebut mempunyai tugas khusus. Ini terutama untuk pengintaian daerah, mengidentifikasi infanteri musuh, mengidentifikasi artikel, dan mortir, kata operator UAV dengan tanda panggilan Arma tersebut. Tampak dari ketinggian beberapa puluh meter ia dapat mengirimkan amunisi langsung ke parit musuhnya. Rekamannya pun kini telah menuai berbagai komentar dari warganet. Selain itu diketahui Arma dengan cepat menguasai teknologi baru dan tidak melepaskan kendali jarak jauh selama 1 tahun sekarang.
Pasukan Rusia masih terus membersihkan wilayah Kursk dari pendudukan tentara Ukraina. Unit-unit kelompok tempur utara melanjutkan serangan mereka dan menyerang formasi Ukraina di wilayah pemukiman Darino, Leonidovo, Malaya Loknya, Marievka, Nikolayevo Darino, dan Plehovo. Serangan pesawat militer dan tembakan artileri menargetkan kelompok personel dan peralatan Ukraina di wilayah Kursk. Pesawat taktis dan pasukan roket menyerang area konsentrasi dan cadangan musuh di wilayah Sumy. Operasi untuk menghancurkan formasi Ukraina terus berlanjut. Militer Ukraina kehilangan lebih dari 100 prajurit, sebuah tank, sebuah kendaraan tempur lapis baja, 4 kendaraan bermotor, 2 howitzer D30 122 mm, sebuah mortir dan sebuah stasiun peperangan elektronik selama sehari terakhir, demikian dilansir militer Rusia 17 November. Sejak Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky memerintahkan serangan ke wilayah Rusia di Kursk, Angkatan Bersenjata Ukraina kehilangan lebih dari 32.680 tentara, 213 tank, 136 kendaraan tempur infanteri, 112 pengangkut personel lapis baja, 1.166 kendaraan tempur lapis baja, 944 kendaraan bermotor, 283 unit artileri, 40 sistem roket peluncur ganda, termasuk 11 HIMARS dan 6 MLRS buatan Amerika Serikat, 12 peluncur rudal anti pesawat, 7 kendaraan pengisian ulang, 64 stasiun peperangan elektronik, 13 radar anti baterai, 4 radar pertahanan udara, 27 unit teknik dan peralatan lainnya, termasuk 13 kendaraan pembersih rintangan, 1 kendaraan pembersih ranjau UR-77, 6 kendaraan perbaikan dan pemulihan lapis baja, dan 1 kendaraan komando dan staf. Pasukan Rusia semakin agresif membombardir pertahanan Ukraina. Relawan Timur Jauh Rusia 17 November merilis rekaman video menggempur posisi angkatan bersenjata Ukraina di Donetsk Selatan. Dengan majunya kelompok pasukan Vostok ke arah Donetsk Selatan, personel kita sudah mencapai Konstantinopel. Kemungkinan besar seluruh desa akan segera menjadi kuburan musuh, atau titik awal untuk melarikan diri, demikian keterangan video relawan Timur Jauh Rusia. Militer Rusia merilis rekaman roket penyembur api berat TOS-2 dan peluncur roket ganda uragan milik pasukan Vostok Rusia menggempur posisi musuh. Di garis depan pertempuran Kursk, peralatan musuh dan infanteri angkatan bersenjata Ukraina dihancurkan dengan serangan drone FPV dan Lancet. Video pertama, pengintai dari kelompok pasukan Sever mengidentifikasi dan menghancurkan kendaraan angkatan bersenjata Ukraina yang disamarkan dengan drone serang FPV di wilayah perbatasan Kursk. Video berikutnya, kru drone penyerang FPV dari Pusat Uji Teknologi Tak Berawak Tingkat Lanjut Kementerian Pertahanan Rusia, Zhrubichon, menghancurkan tempat perlindungan angkatan bersenjata Ukraina di kawasan hutan. Rekaman lainnya juga menunjukkan drone Lancet Rusia menghantam peluncur Sivalka VM-5 angkatan bersenjata Ukraina yang berbasis truk pick-up di wilayah Kursk. Serangan ke target direkam dengan kamera pengontrol objektif. Demikian keterangan video militer Rusia 17 November.
Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina 17 November melaporkan, militer Rusia total kehilangan 720.880 tentara di Ukraina sejak dimulainya invasi skala penuh pada 24 Februari 2022. Jumlah ini termasuk 1.640 korban yang diderita pasukan Rusia hanya dalam sehari terakhir. Rusia juga kehilangan 12 tank, 36 sistem artileri, 60 pesawat tanpa awak, 27 kendaraan tempur pengangkut personel dan 2 kendaraan khusus militer dalam 24 jam terakhir. Menurut laporan militer Ukraina tersebut, pasukan Vladimir Putin total kehilangan 9.350 tank, 19.021 kendaraan tempur lapis baja, 29.321 kendaraan dan tangki bahan bakar, 20.556 sistem artileri, 1.252 sistem roket peluncur ganda, 999 sistem pertahanan udara, 369 pesawat terbang, 329 helikopter, 18.974 pesawat tanpa awak, 28 kapal dan perahu, dan 1 kapal selam. Pasukan Rusia merebut sejumlah wilayah strategis Ukraina di wilayah Donetsk dalam 24 jam terakhir. Termasuk wilayah Leninskoye dan Makarovka. Unit-unit tempur Grup Pusat membebaskan pemukiman Leninskoye di Republik Rakyat Donetsk sebagai hasil dari operasi ofensif yang berhasil. Sementara unit tempur Timur membebaskan pemukiman Makarovka di Republik Rakyat Donetsk dalam operasi aktif yang berhasil. Demikian pernyataan resmi militer Rusia 17 November. Unit tempur utara Rusia menetralkan 70 korban tentara Ukraina di wilayah Kharkov. Menghancurkan 2 depot amunisi musuh di wilayah tanggung jawabnya di wilayah Kharkov selama sehari terakhir. Pasukan Rusia menyerang infrastruktur energi dan lapangan udara militer milik tentara Ukraina sepanjang hari. Pasukan Rusia menyerang infrastruktur energi dan lapangan udara militer milik tentara Ukraina sepanjang hari lalu, tambah laporan Kementerian Pertahanan Rusia. Pesawat operasional taktis, kendaraan udara serang nirawak, pasukan rudal, dan artileri dari kelompok pasukan Rusia menyerang lokasi infrastruktur energi yang digunakan untuk mendukung operasi tentara Ukraina, infrastruktur lapangan udara militer, bengkel produksi, dan fasilitas penyimpanan kendaraan udara nirawak, serta mengumpulkan tenaga kerja dan peralatan militer musuh di 165 wilayah, kata Kemenhan Rusia. Sementara unit pasukan pertahanan udara Rusia menembak jatuh 102 kendaraan udara nirawak, UAV, Ukraina dan 4 roket HIMARS buatan Amerika Serikat dalam 24 jam terakhir. Secara total, Angkatan Bersenjata Rusia menghancurkan 648 pesawat tempur Ukraina, 283 helikopter, 35.960 kendaraan udara tak berawak, 586 sistem rudal permukaan ke udara, 19.343 tank dan kendaraan tempur lapis baja lainnya. Juga 1.489 peluncur roket ganda, 17.972 senjata artileri lapangan dan mortir dan 28.437 kendaraan bermotor militer khusus sejak dimulainya operasi militer khusus Februari 2022 lalu. Подразделения группировки Запад улучшили тактическое положение, нанесли поражение живой силе и технике 14-й, 60-й, 116-й механизированных, 25-й воздушно-десантной бригад, 119-й, 241-й бригад территориальной обороны, 1-й бригады Национальной гвардии Украины в районах населенных пунктов Терны, Загрызово, Лозовая, Богуславка, Ковшаровка, Петропавловка и Серебрянского лесничества. Отражены 2 контратаки в формировании 14-й и 28-й механизированных бригад. Противник потерял до 570 военнослужащих, боевую машину пехоты, бронетранспортер М113, 7 автомобилей, 2 гаубицы Д-30, 4 станции радиоэлектронной борьбы Анков-Н и Квертус, станцию радиоэлектронной разведки Пластон. Уничтожены 3 полевых склада с боеприпасами. Все. Подразделения группировки войск «Центр» продолжили продвижение вглубь обороны противника. Освободили населенный пункт Вознесенка.
Нанесли поражение живой силе и технике 33-й, 53-й, 100-й и 109-й механизированных, 95-й десантно-штурмовой, 5-й горной штурмовой, 142-й пехотной бригад. 101-й бригады территориальной обороны ВСУ в районах Зеленого поля, Леонидовки, Дружбы, Дзержинска, Сухой Балки и Димитрова. Отражены 11 контратак формирований 53-й, 117-й механизированных, 152-й егерской бригад, 35-й, 38-й бригад морской пехоты, 49-го, 425-го штурмовых батальонов ВСУ. Противник потерял свыше 485 военнослужащих, боевую машину пехоты «Мардер-6», боевых бронированных машин «Козак» и «Кирпи», 5 автомобилей, 155 мм гаубицу М777, 152 мм орудие Д-20, 2 152 мм буксировые гаубицы МСТБ, 122 мм самоходную артиллерийскую установку «Гвоздика», 2 122 мм гаубицы Д-30. Подразделения южной группировки войск улучшили положение по переднему краю. Нанесли поражение формированием 30-й, 33-й, 56-й, 81-й механизированных, 56-й мотопехотной, 46-й аэромобильной, 79-й десантно-штурмовой бригад, 116-й бригады территориальной обороны ВСУ. В районах Залезнянского, Дружковки, Дылеевки, Орехово-Васильевки, Резниковки, Курахова, Анновки и Северска. Потери противника составили до 655 военнослужащих, 3 танка, боевая машина пехоты, бронетранспортер, 13 автомобилей, 155 мм самоходная артиллерийская установка АС-90 «Брейвхард», 155 мм гаубица М777, 155 мм самоходная артиллерийская установка «Краб», 2 122 мм гаубицы Д-30, 105 мм орудие М119, 122 мм пусковая установка РСЗО РАК СА-12. Уничтожены 2 станции радиоэлектронной борьбы «Анклав-Н», станция радиоэлектронной разведки «Пластун», 2 склада с боеприпасами. Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации нанесено поражение инфраструктуре военных аэродромов, объектам энергетики, обеспечивающим работу предприятий военно-промышленного комплекса Украины, а также скоплением живой силы и военной техники противника в 142 районах. Средствами противовоздушной обороны сбиты 6 реактивных снарядов «Химарс» и 78 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа. Подразделения группировки войск «Восток» улучшили положение по переднему краю, нанесли поражение формированием 128-й горно-штурмовой бригады, 127-й и 128-й бригад территориальной обороны ВСУ в районах Великой Новоселки, Октября и Темировки. Отражены 2 контратаки штурмовых групп 123-й бригады территориальной обороны ВСУ. Потери противника составили до 145 военнослужащих, танк, 3 боевые бронированные машины, 6 автомобилей. Подразделениями группировки войск Днепр нанесено поражение живой силе и технике 141-й пехотной бригады, 107-й, 124-й и 126-й бригад территориальной обороны ВСУ в районах Орехова, Щербаков, Садового и Понятовки. Потери ВСУ составили до 90 военнослужащих, 7 автомобилей и 152 мм орудие Д-20. Amunisi granat Rusia terekam berjatuhan hingga meledak di dalam parit yang dihuni tentara Ukraina. Rekamannya beredar di Telegram pada Senin 11 November 2024 kemarin. Dalam keterangan unggahan disebutkan inilah momen penghancuran posisi tentara angkatan bersenjata Ukraina di daerah Chasiv-Yar. Operator drone penjaga memisahkan detasemen pasukan khusus Hunter dari tentara pengawal ke-51 angkatan bersenjata Rusia secara efektif menggunakan amunisi yang dijatuhkan untuk menghancurkan posisi angkatan bersenjata Ukraina di daerah Chasiv-Yar. Serangan presisi tidak memberikan peluang bagi musuh untuk berhasil bertahan sehingga mendukung unit penyerang angkatan bersenjata Rusia dan upaya mereka untuk membersihkan posisi-posisi penting, klaim militer Moskow.
paket lengkap roket Rusia terekam menyerang habis-habisan titik penempatan tentara Ukraina di wilayah Seversky. Rekaman detik-detik penyerangan diunggah di Telegram pada Kamis 14 November 2024. Dalam keterangan unggahan disebutkan roket Grad berjalan melewati posisi tentara Ukraina. Awak Grad MLRS dari kelompok pasukan selatan menyerang titik penempatan sementara angkatan bersenjata Ukraina di arah Seversky dengan paket lengkap roket 122 mm. Tentara Ukraina pun diklaim menderita kerugian besar dalam hal tenaga dan peralatan. Ledakan demi ledakan hingga api dan asap yang membumbung tinggi terekam drone Rusia. Rekamannya pun telah menuai berbagai komentar dari warganet. Seorang prajurit dengan tanda panggilan Arma Rusia menunjukkan rekaman kala menyerang parit dan infanteri Ukraina di dalamnya. Rekamannya beredar di Telegram pada Kamis 14 November 2024. Dalam keterangan unggahan disebutkan prajurit tersebut mempunyai tugas khusus. Ini terutama untuk pengintaian daerah, mengidentifikasi infanteri musuh, mengidentifikasi artikel dan mortir kata operator UAV dengan tanda panggilan Arma tersebut. Tampak dari ketinggian beberapa puluh meter ia dapat mengirimkan amunisi langsung ke parit musuhnya. Rekamannya pun kini telah menuai berbagai komentar dari warganet. Selain itu diketahui Arma dengan cepat menguasai teknologi baru dan tidak melepaskan kendali jarak jauh selama 1 tahun sekarang. Pasukan Rusia masih terus membersihkan wilayah Kursk dari pendudukan tentara Ukraina. Unit-unit kelompok tempur utara melanjutkan serangan mereka dan menyerang formasi Ukraina di wilayah pemukiman Darino, Leonidovo, Malaya Lopnya, Marievka, Nikolayevo Darino, dan Plehovo. Serangan pesawat militer dan tembakan artileri menargetkan kelompok personel dan peralatan Ukraina di wilayah Kursk. Pesawat taktis dan pasukan roket menyerang area konsentrasi dan cadangan musuh di wilayah Sumy. Operasi untuk menghancurkan formasi Ukraina terus berlanjut. Militer Ukraina kehilangan lebih dari 100 prajurit, sebuah tank, sebuah kendaraan tempur lapis baja, 4 kendaraan bermotor, 2 howitzer D30-122 mm, sebuah mortir dan sebuah stasiun peperangan elektronik selama sehari terakhir, demikian dilansir militer Rusia 17 November. Sejak Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky memerintahkan serangan ke wilayah Rusia di Kursk, Angkatan bersenjata Ukraina kehilangan lebih dari 32.680 tentara, 213 tank, 136 kendaraan tempur infanteri, 112 pengangkut personel lapis baja, 1.166 kendaraan tempur lapis baja, 944 kendaraan bermotor, 283 unit artileri, 40 sistem roket peluncur ganda, termasuk 11 HIMARS dan 6 MLRS buatan Amerika Serikat, 12 peluncur rudal anti pesawat, 7 kendaraan pengisian ulang, 64 stasiun peperangan elektronik, 13 radar anti baterai, 4 radar pertahanan udara, 27 unit teknik dan peralatan lainnya, termasuk 13 kendaraan pembersih rintangan, 1 kendaraan pembersih ranjau UR-77, 6 kendaraan perbaikan dan pemulihan lapis baja, dan 1 kendaraan komando dan staf.
Pasukan Rusia semakin agresif memborbardir pertahanan Ukraina. Relawan Timur Jauh Rusia 17 November merilis rekaman video menggempur posisi angkatan bersenjata Ukraina di Donetsk Selatan. Dengan majunya kelompok pasukan Vostok ke arah Donetsk Selatan, personel kita sudah mencapai Konstantinopel. Kemungkinan besar seluruh desa akan segera menjadi kuburan musuh, atau titik awal untuk melarikan diri, demikian keterangan video relawan Timur Jauh Rusia. Militer Rusia merilis rekaman roket penyembur api berat TOS-2 dan peluncur roket ganda uragan milik pasukan Vostok Rusia menggempur posisi musuh. Di garis depan pertempuran Kursk, peralatan musuh dan infanteri angkatan bersenjata Ukraina dihancurkan dengan serangan drone FPV dan Lancet. Video pertama, pengintai dari kelompok pasukan Sever mengidentifikasi dan menghancurkan kendaraan angkatan bersenjata Ukraina yang disamarkan dengan drone serang FPV di wilayah perbatasan Kursk. Video berikutnya, kru drone penyerang FPV dari Pusat Uji Teknologi Tak Berawak Tingkat Lanjut Kementerian Pertahanan Rusia, Jerubichon, menghancurkan tempat perlindungan angkatan bersenjata Ukraina di kawasan hutan. Rekaman lainnya juga menunjukkan drone Lancet Rusia menghantam peluncur Sivalka VM-5 angkatan bersenjata Ukraina yang berbasis truk pick-up di wilayah Kursk. Serangan ke target direkam dengan kamera pengontrol objektif. Demikian keterangan video militer Rusia 17 November. Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina 17 November melaporkan, militer Rusia total kehilangan 720.880 tentara di Ukraina sejak dimulainya invasi skala penuh pada 24 Februari 2022. Jumlah ini termasuk 1.640 korban yang diderita pasukan Rusia hanya dalam sehari terakhir. Rusia juga kehilangan 12 tank, 36 sistem artileri, 60 pesawat tanpa awak, 27 kendaraan tempur pengangkut personel dan 2 kendaraan khusus militer dalam 24 jam terakhir. Menurut laporan militer Ukraina tersebut, pasukan Vladimir Putin total kehilangan 9.350 tank, 19.021 kendaraan tempur lapis baja, 29.321 kendaraan dan tangki bahan bakar, 20.556 sistem artileri, 1.252 sistem roket peluncur ganda, 999 sistem pertahanan udara, 369 pesawat terbang, 329 helikopter, 18.974 pesawat tanpa awak, 28 kapal dan perahu, dan 1 kapal selam.
Pasukan Rusia merebut sejumlah wilayah strategis Ukraina di wilayah Donetsk dalam 24 jam terakhir, termasuk wilayah Leninskoye dan Makarovka. Unit-unit tempur grup pusat membebaskan pemukiman Leninskoye di Republik Rakyat Donetsk sebagai hasil dari operasi ofensif yang berhasil. Sementara unit tempur timur membebaskan pemukiman Makarovka di Republik Rakyat Donetsk dalam operasi aktif yang berhasil. Demikian pernyataan resmi militer Rusia 17 November. Unit tempur utara Rusia menetralkan 70 korban tentara Ukraina di wilayah Kharkov. Menghancurkan 2 depot amunisi musuh di wilayah tanggung jawabnya di wilayah Kharkov selama sehari terakhir. Pasukan Rusia menyerang infrastruktur energi dan lapangan udara militer milik tentara Ukraina sepanjang hari. Pasukan Rusia menyerang infrastruktur energi dan lapangan udara militer milik tentara Ukraina sepanjang hari lalu, tambah laporan Kementerian Pertahanan Rusia. Pesawat operasional taktis, kendaraan udara serang nirawak, pasukan rudal, dan artileri dari kelompok pasukan Rusia menyerang lokasi infrastruktur energi yang digunakan untuk mendukung operasi tentara Ukraina, infrastruktur lapangan udara militer, bengkel produksi, dan fasilitas penyimpanan kendaraan udara nirawak, serta mengumpulkan tenaga kerja dan peralatan militer musuh di 165 wilayah, kata Kemenhan Rusia. Sementara unit pasukan pertahanan udara Rusia menembak jatuh 102 kendaraan udara nirawak, UAV, Ukraina dan 4 roket HIMARS buatan Amerika Serikat dalam 24 jam terakhir. Secara total, Angkatan Bersenjata Rusia menghancurkan 648 pesawat tempur Ukraina, 283 helikopter, 35.960 kendaraan udara tak berawak, 586 sistem rudal permukaan ke udara, 19.343 tank dan kendaraan tempur lapis baja lainnya. Juga 1.489 peluncur roket ganda, 17.972 senjata artileri lapangan dan mortir dan 28.437 kendaraan bermotor militer khusus sejak dimulainya operasi militer khusus Februari 2022 lalu. Подразделения группировки Ой-Запад улучшили тактическое положение, нанесли поражение живой силе и технике 14-й, 60-й, 116-й механизированных, 25-й воздушно-десантной бригад, 119-й, 241-й бригад территориальной обороны, 1-й бригады Национальной гвардии Украины в районах населенных пунктов Терны, Загрызово, Лозовая, Богуславка, Ковшаровка, Петропавловка и Серебрянского лесничества. Отражены 2 контратаки в формировании 14-й и 28-й механизированных бригад. Противник потерял до 570 военнослужащих, боевую машину пехоты, бронетранспортер М113, 7 автомобилей, 2 гаубицы Д-30, 4 станции радиоэлектронной борьбы Анков-Н и Квертус, станцию радиоэлектронной разведки Пластун. Уничтожены 3 полевых склада с боеприпасами. Все. Подразделения группировки войск «Центр» продолжили продвижение вглубь обороны противника. Освободили населенный пункт Вознесенка. Нанесли поражение живой силе и технике 33-й, 53-й, 100-й и 109-й механизированных, 95-й десантно-штурмовой, 5-й горно-штурмовой, 142-й пехотной бригад. 101-й бригады территориальной обороны ВСУ в районах Зеленого поля, Леонидовки, Дружбы, Дзержинска, Сухой Балки и Димитрова. Отражены 11 контратак формирований 53-й, 117-й механизированных, 152-й егерской бригад, 35-й, 38-й бригад морской пехоты, 49-го, 425-го штурмовых батальонов ВСУ. Противник потерял свыше 485 военнослужащих, боевую машину пехоты «Мардер-6», боевых бронированных машин «Козак» и «Кирпи», 5 автомобилей, 155 мм гаубицу М777, 152 мм орудие Д-20, 2 152 мм буксировые гаубицы МСТБ, 122 мм самоходную артиллерийскую установку «Гвоздика», 2 122 мм гаубицы Д-30. Подразделения южной группировки войск улучшили положение по переднему краю. Нанесли поражение формированием 30-й, 33-й, 56-й, 81-й механизированных, 56-й мотопехотной, 46-й аэромобильной, 79-й десантно-штурмовой бригад, 116-й бригады территориальной обороны ВСУ. В районах Залезнянского, Дружковки, Дылеевки, Орехово-Васильевки, Резниковки, Курахова, Анновки и Северска. Потери противника составили до 655 военнослужащих, 3 танка, боевая машина пехоты, бронетранспортер, 13 автомобилей, 155 мм самоходная артиллерийская установка АС-90 «Брейвхард», 155 мм гаубица М777, 155 мм самоходная артиллерийская установка «Краб», 2 122 мм гаубицы Д-30,
105 мм орудие М119, 122 мм пусковая установка РСЗО РАК СА-12. Уничтожены 2 станции радиоэлектронной борьбы «Анклав-Н», станция радиоэлектронной разведки «Пластун», 2 склада с боеприпасами, оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации нанесено поражение инфраструктуре военных аэродромов, объектам энергетики, обеспечивающим работу предприятий военно-промышленного комплекса Украины, а также скоплением живой силы и военной техники противника в 142 районах. Средствами противовоздушной обороны сбиты 6 реактивных снарядов «Химарс» и 78 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа. Подразделения группировки войск «Восток» улучшили положение по переднему краю, нанесли поражение формированием 128-й горно-штурмовой бригады, 127-й и 128-й бригад территориальной обороны ВСУ в районах Великой Новоселки, Октября и Темировки. Отражены 2 контратаки штурмовых групп 123-й бригады территориальной обороны ВСУ. Потери противника составили до 145 военнослужащих, танк, 3 боевые бронированные машины, 6 автомобилей. Подразделениями группировки войск Днепр нанесено поражение живой силе и технике 141-й пехотной бригады, 107-й, 124-й и 126-й бригад территориальной обороны ВСУ в районах Орехова, Щербаков, Садового и Понятовки. Потери ВСУ составили до 90 военнослужащих, 7 автомобилей и 152 мм орудие Д-20. Amunisi granat Rusia terekam berjatuhan hingga meledak di dalam parit yang dihuni tentara Ukraina. Rekamannya beredar di Telegram pada Senin 11 November 2024 kemarin. Dalam keterangan unggahan disebutkan inilah momen penghancuran posisi tentara angkatan bersenjata Ukraina di daerah Chasiv-Yar. Operator drone penjaga memisahkan detasemen pasukan khusus Hunter dari tentara pengawal ke-51 angkatan bersenjata Rusia secara efektif menggunakan amunisi yang dijatuhkan untuk menghancurkan posisi angkatan bersenjata Ukraina di daerah Chasiv-Yar. Serangan presisi tidak memberikan peluang bagi musuh untuk berhasil bertahan sehingga mendukung unit penyerang angkatan bersenjata Rusia dan upaya mereka untuk membersihkan posisi-posisi penting, klaim militer Moskow. Paket lengkap roket Rusia terekam menyerang habis-habisan titik penempatan tentara Ukraina di wilayah Seversky. Rekaman detik-detik penyerangan diunggah di Telegram pada Kamis 14 November 2024. Dalam keterangan unggahan disebutkan roket Gred berjalan melewati posisi tentara Ukraina. Awak Gred MLRS dari kelompok pasukan selatan menyerang titik penempatan sementara angkatan bersenjata Ukraina di arah Seversky dengan paket lengkap roket 122 mm. Tentara Ukraina pun diklaim menderita kerugian besar dalam hal tenaga dan peralatan. Ledakan demi ledakan hingga api dan asap yang membumbung tinggi terekam drone Rusia. Rekamannya pun telah menuai berbagai komentar dari warganet.
Seorang prajurit dengan tanda panggilan Arma Rusia menunjukkan rekaman kala menyerang parit dan infanteri Ukraina di dalamnya. Rekamannya beredar di Telegram pada Kamis 14 November 2024. Dalam keterangan unggahan disebutkan prajurit tersebut mempunyai tugas khusus. Ini terutama untuk pengintaian daerah, mengidentifikasi infanteri musuh, mengidentifikasi artikel, dan mortir, kata operator UAV dengan tanda panggilan Arma tersebut. Tampak dari ketinggian beberapa puluh meter ia dapat mengirimkan amunisi langsung ke parit musuhnya. Rekamannya pun kini telah menuai berbagai komentar dari warganet. Selain itu diketahui Arma dengan cepat menguasai teknologi baru dan tidak melepaskan kendali jarak jauh selama 1 tahun sekarang. Pasukan Rusia masih terus membersihkan wilayah Kursk dari pendudukan tentara Ukraina. Unit-unit kelompok tempur utara melanjutkan serangan mereka dan menyerang formasi Ukraina di wilayah pemukiman Darino, Leonidovo, Malaya Lopnya, Marievka, Nikolayevo Darino, dan Plehovo. Serangan pesawat militer dan tembakan artileri menargetkan kelompok personel dan peralatan Ukraina di wilayah Kursk. Pesawat taktis dan pasukan roket menyerang area konsentrasi dan cadangan musuh di wilayah Sumi. Operasi untuk menghancurkan formasi Ukraina terus berlanjut. Militer Ukraina kehilangan lebih dari 100 prajurit, sebuah tank, sebuah kendaraan tempur lapis baja, 4 kendaraan bermotor, 2 howitzer D30 122 mm, sebuah mortir dan sebuah stasiun peperangan elektronik selama sehari terakhir, demikian dilansir militer Rusia 17 November. Sejak Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky memerintahkan serangan ke wilayah Rusia di Kursk, Angkatan Bersenjata Ukraina kehilangan lebih dari 32.680 tentara, 213 tank, 136 kendaraan tempur infanteri, 112 pengangkut personel lapis baja, 1.166 kendaraan tempur lapis baja, 944 kendaraan bermotor, 283 unit artileri, 40 sistem roket peluncur ganda, termasuk 11 HIMARS dan 6 MLRS buatan Amerika Serikat, 12 peluncur rudal anti pesawat, 7 kendaraan pengisian ulang, 64 stasiun peperangan elektronik, 13 radar anti baterai, 4 radar pertahanan udara, 27 unit teknik dan peralatan lainnya, termasuk 13 kendaraan pembersih rintangan, 1 kendaraan pembersih ranjau UR-77, 6 kendaraan perbaikan dan pemulihan lapis baja, dan 1 kendaraan komando dan staf. Pasukan Rusia semakin agresif membombardir pertahanan Ukraina. Relawan Timur Jauh Rusia 17 November merilis rekaman video menggempur posisi angkatan bersenjata Ukraina di Donetsk Selatan. Dengan majunya kelompok pasukan Vostok ke arah Donetsk Selatan, personel kita sudah mencapai Konstantinopel. Kemungkinan besar seluruh desa akan segera menjadi kuburan musuh, atau titik awal untuk melarikan diri, demikian keterangan video relawan Timur Jauh Rusia. Militer Rusia merilis rekaman roket penyembur api berat TOS-2 dan peluncur roket ganda uragan milik pasukan Vostok Rusia menggempur posisi musuh. Di garis depan pertempuran Kursk, peralatan musuh dan infanteri angkatan bersenjata Ukraina dihancurkan dengan serangan drone FPV dan Lancet. Video pertama,
Pengintai dari kelompok pasukan Sever mengidentifikasi dan menghancurkan kendaraan angkatan bersenjata Ukraina yang disamarkan dengan drone serang FPV di wilayah perbatasan Kursk. Video berikutnya, kru drone penyerang FPV dari Pusat Uji Teknologi Tak Berawak Tingkat Lanjut Kementerian Pertahanan Rusia, Zhrubichon, menghancurkan tempat perlindungan angkatan bersenjata Ukraina di kawasan hutan. Rekaman lainnya juga menunjukkan drone Lancet Rusia menghantam peluncur Sivalka VM-5 angkatan bersenjata Ukraina yang berbasis truk pick-up di wilayah Kursk. Serangan ke target direkam dengan kamera pengontrol objektif. Demikian keterangan video militer Rusia 17 November. Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina 17 November melaporkan, militer Rusia total kehilangan 720.880 tentara di Ukraina sejak dimulainya invasi skala penuh pada 24 Februari 2022. Jumlah ini termasuk 1.640 korban yang diderita pasukan Rusia hanya dalam sehari terakhir. Rusia juga kehilangan 12 tank, 36 sistem artileri, 60 pesawat tanpa awak, 27 kendaraan tempur pengangkut personel dan 2 kendaraan khusus militer dalam 24 jam terakhir. Menurut laporan militer Ukraina tersebut, pasukan Vladimir Putin total kehilangan 9.350 tank, 19.021 kendaraan tempur lapis baja, 29.321 kendaraan dan tangki bahan bakar, 20.556 sistem artileri, 1.252 sistem roket peluncur ganda, 999 sistem pertahanan udara, 369 pesawat terbang, 329 helikopter, 18.974 pesawat tanpa awak, 28 kapal dan perahu, dan 1 kapal selam. Pasukan Rusia merebut sejumlah wilayah strategis Ukraina di wilayah Donetsk dalam 24 jam terakhir, termasuk wilayah Leninskoye dan Makarovka. Unit-unit tempur Grup Pusat membebaskan pemukiman Leninskoye di Republik Rakyat Donetsk sebagai hasil dari operasi ofensif yang berhasil. Sementara unit tempur Timur membebaskan pemukiman Makarovka di Republik Rakyat Donetsk dalam operasi aktif yang berhasil. Demikian pernyataan resmi militer Rusia 17 November. Unit tempur utara Rusia menetralkan 70 korban tentara Ukraina di wilayah Kharkov. Menghancurkan 2 depot amunisi musuh di wilayah tanggung jawabnya di wilayah Kharkov selama sehari terakhir. Pasukan Rusia menyerang infrastruktur energi dan lapangan udara militer milik tentara Ukraina sepanjang hari. Pasukan Rusia menyerang infrastruktur energi dan lapangan udara militer milik tentara Ukraina sepanjang hari lalu, tambah laporan Kementerian Pertahanan Rusia. Pesawat operasional taktis, kendaraan udara serang nirawak, pasukan rudal, dan artileri dari kelompok pasukan Rusia menyerang lokasi infrastruktur energi yang digunakan untuk mendukung operasi tentara Ukraina, infrastruktur lapangan udara militer, bengkel produksi, dan fasilitas penyimpanan kendaraan udara nirawak, serta mengumpulkan tenaga kerja dan peralatan militer musuh di 165 wilayah, kata Kemenhan Rusia. Sementara unit pasukan pertahanan udara Rusia menembak jatuh 102 kendaraan udara nirawak, UAV,
Ukraina dan 4 roket HIMARS buatan Amerika Serikat dalam 24 jam terakhir. Secara total, Angkatan Bersenjata Rusia menghancurkan 648 pesawat tempur Ukraina, 283 helikopter, 35.960 kendaraan udara tak berawak, 586 sistem rudal permukaan ke udara, 19.343 tank dan kendaraan tempur lapis baja lainnya. Juga 1.489 peluncur roket ganda, 17.972 senjata artileri lapangan dan mortir dan 28.437 kendaraan bermotor militer khusus sejak dimulainya operasi militer khusus Februari 2022 lalu. Подразделения группировки Ой-Запад улучшили тактическое положение, нанесли поражение живой силе и технике 14-й, 60-й, 116-й механизированных, 25-й воздушно-десантной бригад, 119-й, 241-й бригад территориальной обороны, 1-й бригады Национальной гвардии Украины в районах населенных пунктов Терны, Загрызово, Лозовая, Богуславка, Ковшаровка, Петропавловка и Серебрянского лесничества. Отражены 2 контратаки в формировании 14-й и 28-й механизированных бригад. Противник потерял до 570 военнослужащих, боевую машину пехоты, бронетранспортер М113, 7 автомобилей, 2 гаубицы Д-30, 4 станции радиоэлектронной борьбы Анков-Н и Квертус, станцию радиоэлектронной разведки Пластун. Уничтожены 3 полевых склада с боеприпасами. Все. Подразделения группировки войск «Центр» продолжили продвижение вглубь обороны противника. Освободили населенный пункт Вознесенка. Нанесли поражение живой силе и технике 33-й, 53-й, 100-й и 109-й механизированных, 95-й десантно-штурмовой, 5-й горной штурмовой, 142-й пехотной бригад. 101-й бригады территориальной обороны ВСУ в районах Зеленого поля, Леонидовки, Дружбы, Дзержинска, Сухой Балки и Димитрова. Отражены 11 контратак формирований 53-й, 117-й механизированных, 152-й егерской бригад, 35-й, 38-й бригад морской пехоты, 49-го, 425-го штурмовых батальонов ВСУ. Противник потерял свыше 485 военнослужащих, боевую машину пехоты «Мардер-6», боевых бронированных машин «Козак» и «Кирпи», 5 автомобилей, 155 мм гаубицу М777, 152 мм орудие Д-20, 2 152 мм буксировые гаубицы МСТБ, 122 мм самоходную артиллерийскую установку «Гвоздика», 2 122 мм гаубицы Д-30. Подразделения южной группировки войск улучшили положение по переднему краю. Нанесли поражение формированием 30-й, 33-й, 56-й, 81-й механизированных, 56-й мотопехотной, 46-й аэромобильной, 79-й десантно-штурмовой бригад, 116-й бригады территориальной обороны ВСУ. В районах Залезнянского, Дружковки, Дылеевки, Орехово-Васильевки, Резниковки, Курахова, Анновки и Северска. Потери противника составили до 655 военнослужащих, 3 танка, боевая машина пехоты, бронетранспортер, 13 автомобилей, 155 мм самоходная артиллерийская установка АС-90 «Брейвхард», 155 мм гаубица М777, 155 мм самоходная артиллерийская установка «Краб», 2 122 мм гаубицы Д-30, 105 мм орудие М119, 122 мм пусковая установка РСЗО РАК СА-12. Уничтожены 2 станции радиоэлектронной борьбы «Анклав-Н», станция радиоэлектронной разведки «Пластун», 2 склада с боеприпасами, оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации нанесено поражение инфраструктуре военных аэродромов, объектам энергетики, обеспечивающим работу предприятий военно-промышленного комплекса Украины, а также скоплением живой силы и военной техники противника в 142 районах. Средствами противовоздушной обороны сбиты 6 реактивных снарядов «Химарс» и 78 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа. Подразделения группировки войск «Восток» улучшили положение по переднему краю, нанесли поражение формированием 128-й горно-штурмовой бригады, 127-й и 128-й бригад территориальной обороны ВСУ в районах Великой Новоселки, Октября и Темировки. Отражены 2 контратаки штурмовых групп 123-й бригады территориальной обороны ВСУ. Потери противника составили до 145 военнослужащих, танк, 3 боевые бронированные машины, 6 автомобилей. Подразделениями группировки войск «Днепр» нанесено поражение живой силе и технике 141-й пехотной бригады,
107-й, 124-й и 126-й бригад территориальной обороны ВСУ в районах Орехова, Щербаков, Садового и Понятовки. Потери ВСУ составили до 90 военнослужащих, 7 автомобилей и 152-мм орудие Д-20. Amunisi granat Rusia terekam berjatuhan hingga meledak di dalam parit yang dihuni tentara Ukraina. Rekamannya beredar di Telegram pada Senin 11 November 2024 kemarin. Dalam keterangan unggahan disebutkan inilah momen penghancuran posisi tentara angkatan bersenjata Ukraina di daerah Chasovyar. Operator drone penjaga memisahkan detasemen pasukan khusus Hunter dari tentara pengawal ke-51 angkatan bersenjata Rusia secara efektif menggunakan amunisi yang dijatuhkan untuk menghancurkan posisi angkatan bersenjata Ukraina di daerah Chasovyar. Serangan presisi tidak memberikan peluang bagi musuh untuk berhasil bertahan sehingga mendukung unit penyerang angkatan bersenjata Rusia dan upaya mereka untuk membersihkan posisi-posisi penting, klaim militer Moskow. Paket lengkap roket Rusia terekam menyerang habis-habisan titik penempatan tentara Ukraina di wilayah Seversky. Rekaman detik-detik penyerangan diunggah di Telegram pada Kamis 14 November 2024. Dalam keterangan unggahan disebutkan roket Gred berjalan melewati posisi tentara Ukraina. Awak Gred MLRS dari kelompok pasukan selatan menyerang titik penempatan sementara angkatan bersenjata Ukraina di arah Seversky dengan paket lengkap roket 122 mm. Tentara Ukraina pun diklaim menderita kerugian besar dalam hal tenaga dan peralatan. Ledakan demi ledakan hingga api dan asap yang membumbung tinggi terekam drone Rusia. Rekamannya pun telah menuai berbagai komentar dari warganet. Seorang prajurit dengan tanda panggilan arma Rusia menunjukkan rekaman kala menyerang parit dan infanteri Ukraina di dalamnya. Rekamannya beredar di Telegram pada Kamis 14 November 2024. Dalam keterangan unggahan disebutkan prajurit tersebut mempunyai tugas khusus. Ini terutama untuk pengintaian daerah, mengidentifikasi infanteri musuh, mengidentifikasi artikel dan mortir, kata operator UAV dengan tanda panggilan arma tersebut. Tampak dari ketinggian beberapa puluh meter ia dapat mengirimkan amunisi langsung ke parit musuhnya. Rekamannya pun kini telah menuai berbagai komentar dari warganet. Selain itu diketahui Arma dengan cepat menguasai teknologi baru dan tidak melepaskan kendali jarak jauh selama 1 tahun sekarang.
Pasukan Rusia masih terus membersihkan wilayah Kursk dari pendudukan tentara Ukraina. Unit-unit kelompok tempur utara melanjutkan serangan mereka dan menyerang formasi Ukraina di wilayah pemukiman Darino, Leonidovo, Malaya Loknya, Marievka, Nikolayevo Darino, dan Plehovo. Serangan pesawat militer dan tembakan artileri menargetkan kelompok personel dan peralatan Ukraina di wilayah Kursk. Pesawat taktis dan pasukan roket menyerang area konsentrasi dan cadangan musuh di wilayah Sumy. Operasi untuk menghancurkan formasi Ukraina terus berlanjut. Militer Ukraina kehilangan lebih dari 100 prajurit, sebuah tank, sebuah kendaraan tempur lapis baja, 4 kendaraan bermotor, 2 howitzer D30-122 mm, sebuah mortir dan sebuah stasiun peperangan elektronik selama sehari terakhir, demikian dilansir militer Rusia 17 November. Sejak Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky memerintahkan serangan ke wilayah Rusia di Kursk, Angkatan Bersenjata Ukraina kehilangan lebih dari 32.680 tentara, 213 tank, 136 kendaraan tempur infanteri, 112 pengangkut personel lapis baja, 1.166 kendaraan tempur lapis baja, 944 kendaraan bermotor, 283 unit artileri, 40 sistem roket peluncur ganda, termasuk 11 HIMARS dan 6 MLRS buatan Amerika Serikat, 12 peluncur rudal anti pesawat, 7 kendaraan pengisian ulang, 64 stasiun peperangan elektronik, 13 radar anti baterai, 4 radar pertahanan udara, 27 unit teknik dan peralatan lainnya, termasuk 13 kendaraan pembersih rintangan, 1 kendaraan pembersih ranjau UR-77, 6 kendaraan perbaikan dan pemulihan lapis baja, dan 1 kendaraan komando dan staf. Pasukan Rusia semakin agresif membombardir pertahanan Ukraina. Relawan Timur Jauh Rusia 17 November merilis rekaman video menggempur posisi angkatan bersenjata Ukraina di Donetsk Selatan. Dengan majunya kelompok pasukan Vostok ke arah Donetsk Selatan, personel kita sudah mencapai Konstantinopel. Kemungkinan besar seluruh desa akan segera menjadi kuburan musuh, atau titik awal untuk melarikan diri, demikian keterangan video relawan Timur Jauh Rusia. Militer Rusia merilis rekaman roket penyembur api berat TOS-2 dan peluncur roket ganda uragan milik pasukan Vostok Rusia menggempur posisi musuh. Di garis depan pertempuran Kursk, peralatan musuh dan infanteri angkatan bersenjata Ukraina dihancurkan dengan serangan drone FPV dan Lancet. Video pertama, pengintai dari kelompok pasukan Sever mengidentifikasi dan menghancurkan kendaraan angkatan bersenjata Ukraina yang disamarkan dengan drone serang FPV di wilayah perbatasan Kursk. Video berikutnya, kru drone penyerang FPV dari Pusat Uji Teknologi Tak Berawak Tingkat Lanjut Kementerian Pertahanan Rusia, Jerubichon, menghancurkan tempat perlindungan angkatan bersenjata Ukraina di kawasan hutan. Rekaman lainnya juga menunjukkan drone Lancet Rusia menghantam peluncur Sivalka VM-5 Angkatan Bersenjata Ukraina yang berbasis truk pick-up di wilayah Kursk. Serangan ke target direkam dengan kamera pengontrol objektif. Demikian keterangan video militer Rusia 17 November.
Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina 17 November melaporkan, militer Rusia total kehilangan 720.880 tentara di Ukraina sejak dimulainya invasi skala penuh pada 24 Februari 2022. Jumlah ini termasuk 1.640 korban yang diderita pasukan Rusia hanya dalam sehari terakhir. Rusia juga kehilangan 12 tank, 36 sistem artileri, 60 pesawat tanpa awak, 27 kendaraan tempur pengangkut personel dan 2 kendaraan khusus militer dalam 24 jam terakhir. Menurut laporan militer Ukraina tersebut, pasukan Vladimir Putin total kehilangan 9.350 tank, 19.021 kendaraan tempur lapis baja, 29.321 kendaraan dan tangki bahan bakar, 20.556 sistem artileri, 1.252 sistem roket peluncur ganda, 999 sistem pertahanan udara, 369 pesawat terbang, 329 helikopter, 18.974 pesawat tanpa awak, 28 kapal dan perahu, dan 1 kapal selam. Pasukan Rusia merebut sejumlah wilayah strategis Ukraina di wilayah Donetsk dalam 24 jam terakhir. Termasuk wilayah Leninskoye dan Makarovka. Unit-unit tempur Grup Pusat membebaskan pemukiman Leninskoye di Republik Rakyat Donetsk sebagai hasil dari operasi ofensif yang berhasil. Sementara unit tempur Timur membebaskan pemukiman Makarovka di Republik Rakyat Donetsk dalam operasi aktif yang berhasil. Demikian pernyataan resmi militer Rusia 17 November. Unit tempur utara Rusia menetralkan 70 korban tentara Ukraina di wilayah Kharkov. Menghancurkan 2 depot amunisi musuh di wilayah tanggung jawabnya di wilayah Kharkov selama sehari terakhir. Pasukan Rusia menyerang infrastruktur energi dan lapangan udara militer milik tentara Ukraina sepanjang hari. Pasukan Rusia menyerang infrastruktur energi dan lapangan udara militer milik tentara Ukraina sepanjang hari lalu, tambah laporan Kementerian Pertahanan Rusia. Pesawat operasional taktis, kendaraan udara serang nirawak, pasukan rudal, dan artileri dari kelompok pasukan Rusia menyerang lokasi infrastruktur energi yang digunakan untuk mendukung operasi tentara Ukraina, infrastruktur lapangan udara militer, bengkel produksi, dan fasilitas penyimpanan kendaraan udara nirawak, serta mengumpulkan tenaga kerja dan peralatan militer musuh di 165 wilayah, kata Kemenhan Rusia. Sementara unit pasukan pertahanan udara Rusia menembak jatuh 102 kendaraan udara nirawak, UAV, Ukraina dan 4 roket HIMARS buatan Amerika Serikat dalam 24 jam terakhir. Secara total, Angkatan Bersenjata Rusia menghancurkan 648 pesawat tempur Ukraina, 283 helikopter, 35.960 kendaraan udara tak berawak, 586 sistem rudal permukaan ke udara, 19.343 tank dan kendaraan tempur lapis baja lainnya. Juga 1.489 peluncur roket ganda, 17.972 senjata artileri lapangan dan mortir dan 28.437 kendaraan bermotor militer khusus sejak dimulainya operasi militer khusus Februari 2022 lalu. Подразделения группировки Запад улучшили тактическое положение, нанесли поражение живой силе и технике 14-й, 60-й, 116-й механизированных, 25-й воздушно-десантной бригад, 119-й, 241-й бригад территориальной обороны, 1-й бригады Национальной гвардии Украины в районах населенных пунктов Терны, Загрызово, Лозовая, Богуславка, Ковшаровка, Петропавловка и Серебрянского лесничества. Отражены 2 контратаки в формировании 14-й и 28-й механизированных бригад. Противник потерял до 570 военнослужащих, боевую машину пехоты, бронетранспортер М113, 7 автомобилей, 2 гаубицы Д-30, 4 станции радиоэлектронной борьбы Анков-Н и Квертус, станцию радиоэлектронной разведки Пластун. Уничтожены 3 полевых склада с боеприпасами. Все. Подразделения группировки войск «Центр» продолжили продвижение вглубь обороны противника. Освободили населенный пункт Вознесенка.
Нанесли поражение живой силе и технике 33-й, 53-й, 100-й и 109-й механизированных, 95-й десантно-штурмовой, 5-й горной штурмовой, 142-й пехотной бригад, 101-й бригады территориальной обороны ВСУ в районах Зеленого поля, Леонидовки, Дружбы, Дзержинска, Сухой Балки и Димитрова. Отражены 11 контратак формирований 53-й, 117-й механизированных, 152-й егерской бригад, 35-й, 38-й бригад морской пехоты, 49-го, 425-го штурмовых батальонов ВСУ. Противник потерял свыше 485 военнослужащих, боевую машину пехоты «Мардер-6», боевых бронированных машин «Козак» и «Кирпи», 5 автомобилей, 155 мм гаубицу М777, 152 мм орудие Д-20, 2 152 мм буксировые гаубицы МСТБ, 122 мм самоходную артиллерийскую установку «Гвоздика», 2 122 мм гаубицы Д-30. Подразделения южной группировки войск улучшили положение по переднему краю. Нанесли поражение формированием 30-й, 33-й, 56-й, 81-й механизированных, 56-й мотопехотной, 46-й аэромобильной, 79-й десантно-штурмовой бригад, 116-й бригады территориальной обороны ВСУ. В районах Залезнянского, Дружковки, Дылеевки, Орехово-Васильевки, Резниковки, Курахова, Анновки и Северска. Потери противника составили до 655 военнослужащих, 3 танка, боевая машина пехоты, бронетранспортер, 13 автомобилей, 155 мм самоходная артиллерийская установка АС-90 «Брейвхард», 155 мм гаубица М777, 155 мм самоходная артиллерийская установка «Краб», 2 122 мм гаубицы Д-30, 105 мм орудие М119, 122 мм пусковая установка РСЗО РАК СА-12. Уничтожены 2 станции радиоэлектронной борьбы «Анклав-Н», станция радиоэлектронной разведки «Пластун», 2 склада с боеприпасами. Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации нанесено поражение инфраструктуре военных аэродромов, объектам энергетики, обеспечивающим работу предприятий военно-промышленного комплекса Украины, а также скоплением живой силы и военной техники противника в 142 районах. Средствами противовоздушной обороны сбиты 6 реактивных снарядов «Химарс» и 78 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа. Подразделения группировки войск «Восток» улучшили положение по переднему краю, нанесли поражение формированием 128-й горно-штурмовой бригады, 127-й и 128-й бригад территориальной обороны ВСУ в районах Великой Новоселки, Октября и Темировки. Отражены 2 контратаки штурмовых групп 123-й бригады территориальной обороны ВСУ. Потери противника составили до 145 военнослужащих, танк, 3 боевые бронированные машины, 6 автомобилей. Подразделениями группировки войск Днепр нанесено поражение живой силе и технике 141-й пехотной бригады, 107-й, 124-й и 126-й бригад территориальной обороны ВСУ в районах Орехова, Щербаков, Садового и Понятовки. Потери ВСУ составили до 90 военнослужащих, 7 автомобилей и 152 мм орудие Д-20. Amunisi granat Rusia terekam berjatuhan hingga meledak di dalam parit yang dihuni tentara Ukraina. Rekamannya beredar di Telegram pada Senin 11 November 2024 kemarin. Dalam keterangan unggahan disebutkan inilah momen penghancuran posisi tentara angkatan bersenjata Ukraina di daerah Chasiv-Yar. Operator drone penjaga memisahkan detasemen pasukan khusus Hunter dari tentara pengawal ke-51 angkatan bersenjata Rusia secara efektif menggunakan amunisi yang dijatuhkan untuk menghancurkan posisi angkatan bersenjata Ukraina di daerah Chasiv-Yar. Serangan presisi tidak memberikan peluang bagi musuh untuk berhasil bertahan sehingga mendukung unit penyerang angkatan bersenjata Rusia dan upaya mereka untuk membersihkan posisi-posisi penting, klaim militer Moskow.
Paket lengkap roket Rusia terekam menyerang habis-habisan titik penempatan tentara Ukraina di wilayah Seversky. Rekaman detik-detik penyerangan diunggah di Telegram pada Kamis 14 November 2024. Dalam keterangan unggahan disebutkan roket Grad berjalan melewati posisi tentara Ukraina. Awak Grad MLRS dari kelompok pasukan selatan menyerang titik penempatan sementara angkatan bersenjata Ukraina di arah Seversky dengan paket lengkap roket 122 mm. Tentara Ukraina pun diklaim menderita kerugian besar dalam hal tenaga dan peralatan. Ledakan demi ledakan hingga api dan asap yang membumbung tinggi terekam drone Rusia. Rekamannya pun telah menuai berbagai komentar dari warganet. Seorang prajurit dengan tanda panggilan Arma Rusia menunjukkan rekaman kala menyerang parit dan infanteri Ukraina di dalamnya. Rekamannya beredar di Telegram pada Kamis 14 November 2024. Dalam keterangan unggahan disebutkan prajurit tersebut mempunyai tugas khusus. Ini terutama untuk pengintaian daerah, mengidentifikasi infanteri musuh, mengidentifikasi artikel dan mortir, kata operator UAV dengan tanda panggilan Arma tersebut. Tampak dari ketinggian beberapa puluh meter ia dapat mengirimkan amunisi langsung ke parit musuhnya. Rekamannya pun kini telah menuai berbagai komentar dari warganet. Selain itu diketahui Arma dengan cepat menguasai teknologi baru dan tidak melepaskan kendali jarak jauh selama 1 tahun sekarang. Pasukan Rusia masih terus membersihkan wilayah Kursk dari pendudukan tentara Ukraina. Unit-unit kelompok tempur utara melanjutkan serangan mereka dan menyerang formasi Ukraina di wilayah pemukiman Darino, Leonidovo, Malaya Lopnya, Marievka, Nikolayevo Darino, dan Plehovo. Serangan pesawat militer dan tembakan artileri menargetkan kelompok personel dan peralatan Ukraina di wilayah Kursk. Pesawat taktis dan pasukan roket menyerang area konsentrasi dan cadangan musuh di wilayah Sumi. Operasi untuk menghancurkan formasi Ukraina terus berlanjut. Militer Ukraina kehilangan lebih dari 100 prajurit, sebuah tank, sebuah kendaraan tempur lapis baja, 4 kendaraan bermotor, 2 howitzer D30 122 mm, sebuah mortir dan sebuah stasiun peperangan elektronik selama sehari terakhir, demikian dilansir militer Rusia 17 November. Sejak Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky memerintahkan serangan ke wilayah Rusia di Kursk, Angkatan bersenjata Ukraina kehilangan lebih dari 32.680 tentara, 213 tank, 136 kendaraan tempur infanteri, 112 pengangkut personel lapis baja, 1.166 kendaraan tempur lapis baja, 944 kendaraan bermotor, 283 unit artileri, 40 sistem roket peluncur ganda, termasuk 11 HIMARS dan 6 MLRS buatan Amerika Serikat, 12 peluncur rudal anti pesawat, 7 kendaraan pengisian ulang, 64 stasiun peperangan elektronik, 13 radar anti baterai, 4 radar pertahanan udara, 27 unit teknik dan peralatan lainnya, termasuk 13 kendaraan pembersih rintangan, 1 kendaraan pembersih ranjau UR-77, 6 kendaraan perbaikan dan pemulihan lapis baja, dan 1 kendaraan komando dan staf.
pasukan Rusia semakin agresif memborbardir pertahanan Ukraina. Relawan Timur Jauh Rusia 17 November merilis rekaman video menggempur posisi angkatan bersenjata Ukraina di Donetsk Selatan. Dengan majunya kelompok pasukan Vostok ke arah Donetsk Selatan, personel kita sudah mencapai Konstantinopel. Kemungkinan besar seluruh desa akan segera menjadi kuburan musuh, atau titik awal untuk melarikan diri, demikian keterangan video relawan Timur Jauh Rusia. Militer Rusia merilis rekaman roket penyembur api berat TOS-2 dan peluncur roket ganda uragan milik pasukan Vostok Rusia menggempur posisi musuh. Di garis depan pertempuran Kursk, peralatan musuh dan infanteri angkatan bersenjata Ukraina dihancurkan dengan serangan drone FPV dan Lancet. Video pertama, pengintai dari kelompok pasukan Sever mengidentifikasi dan menghancurkan kendaraan angkatan bersenjata Ukraina yang disamarkan dengan drone serang FPV di wilayah perbatasan Kursk. Video berikutnya, kru drone penyerang FPV dari Pusat Uji Teknologi Tak Berawak Tingkat Lanjut Kementerian Pertahanan Rusia, Zhrubichon, menghancurkan tempat perlindungan angkatan bersenjata Ukraina di kawasan hutan. Rekaman lainnya juga menunjukkan drone Lancet Rusia menghantam peluncur Sivalka VM-5 angkatan bersenjata Ukraina yang berbasis truk pick-up di wilayah Kursk. Serangan ke target direkam dengan kamera pengontrol objektif. Demikian keterangan video militer Rusia 17 November. Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina 17 November melaporkan, militer Rusia total kehilangan 720.880 tentara di Ukraina sejak dimulainya invasi skala penuh pada 24 Februari 2022. Jumlah ini termasuk 1.640 korban yang diderita pasukan Rusia hanya dalam sehari terakhir. Rusia juga kehilangan 12 tank, 36 sistem artileri, 60 pesawat tanpa awak, 27 kendaraan tempur pengangkut personel dan 2 kendaraan khusus militer dalam 24 jam terakhir. Menurut laporan militer Ukraina tersebut, pasukan Vladimir Putin total kehilangan 9.350 tank, 19.021 kendaraan tempur lapis baja, 29.321 kendaraan dan tangki bahan bakar, 20.556 sistem artileri, 1.252 sistem roket peluncur ganda, 999 sistem pertahanan udara, 369 pesawat terbang, 329 helikopter, 18.974 pesawat tanpa awak, 28 kapal dan perahu, dan 1 kapal selam.
Pasukan Rusia merebut sejumlah wilayah strategis Ukraina di wilayah Donetsk dalam 24 jam terakhir, termasuk wilayah Leninskoye dan Makarovka. Unit-unit tempur grup pusat membebaskan pemukiman Leninskoye di Republik Rakyat Donetsk sebagai hasil dari operasi ofensif yang berhasil. Sementara unit tempur timur membebaskan pemukiman Makarovka di Republik Rakyat Donetsk dalam operasi aktif yang berhasil. Demikian pernyataan resmi militer Rusia 17 November. Unit tempur utara Rusia menetralkan 70 korban tentara Ukraina di wilayah Kharkov. Menghancurkan 2 depot amunisi musuh di wilayah tanggung jawabnya di wilayah Kharkov selama sehari terakhir. Pasukan Rusia menyerang infrastruktur energi dan lapangan udara militer milik tentara Ukraina sepanjang hari. Pasukan Rusia menyerang infrastruktur energi dan lapangan udara militer milik tentara Ukraina sepanjang hari lalu, tambah laporan Kementerian Pertahanan Rusia. Pesawat operasional taktis, kendaraan udara serang nirawak, pasukan rudal, dan artileri dari kelompok pasukan Rusia menyerang lokasi infrastruktur energi yang digunakan untuk mendukung operasi tentara Ukraina, infrastruktur lapangan udara militer, bengkel produksi, dan fasilitas penyimpanan kendaraan udara nirawak, serta mengumpulkan tenaga kerja dan peralatan militer musuh di 165 wilayah, kata Kemenhan Rusia. Sementara unit pasukan pertahanan udara Rusia menembak jatuh 102 kendaraan udara nirawak, UAV, Ukraina dan 4 roket HIMARS buatan Amerika Serikat dalam 24 jam terakhir. Secara total, Angkatan Bersenjata Rusia menghancurkan 648 pesawat tempur Ukraina, 283 helikopter, 35.960 kendaraan udara tak berawak, 586 sistem rudal permukaan ke udara, 19.343 tank dan kendaraan tempur lapis baja lainnya. Juga 1.489 peluncur roket ganda, 17.972 senjata artileri lapangan dan mortir dan 28.437 kendaraan bermotor militer khusus sejak dimulainya operasi militer khusus Februari 2022 lalu. Подразделения группировки Запад улучшили тактическое положение, нанесли поражение живой силе и технике 14-й, 60-й, 116-й механизированных, 25-й воздушно-десантной бригад, 119-й, 241-й бригад территориальной обороны, 1-й бригады Национальной гвардии Украины в районах населенных пунктов Терны, Загрызово, Лозовая, Богуславка, Ковшаровка, Петропавловка и Серебрянского лесничества. Отражены 2 контратаки в формировании 14-й и 28-й механизированных бригад. Противник потерял до 570 военнослужащих, боевую машину пехоты, бронетранспортер М113, 7 автомобилей, 2 гаубицы Д-30, 4 станции радиоэлектронной борьбы Анков-Н и Квертус, станцию радиоэлектронной разведки Пластун. Уничтожены 3 полевых склада с боеприпасами. Все. Подразделения группировки войск «Центр» продолжили продвижение вглубь обороны противника. Освободили населенный пункт Вознесенка. Нанесли поражение живой силе и технике 33-й, 53-й, 100-й и 109-й механизированных, 95-й десантно-штурмовой, 5-й горно-штурмовой, 142-й пехотной бригад, 101-й бригады территориальной обороны ВСУ в районах Зеленого поля, Леонидовки, Дружбы, Дзержинска, Сухой Балки и Димитрова. Отражены 11 контратак формирований 53-й, 117-й механизированных, 152-й егерской бригад, 35-й, 38-й бригад морской пехоты, 49-го, 425-го штурмовых батальонов ВСУ. Противник потерял свыше 485 военнослужащих, боевую машину пехоты «Мардер-6», боевых бронированных машин «Козак» и «Кирпи», 5 автомобилей, 155 мм гаубицу М777, 152 мм орудие Д-20, 2 152 мм буксировые гаубицы МСТБ, 122 мм самоходную артиллерийскую установку «Гвоздика», 2 122 мм гаубицы Д-30. Подразделения южной группировки войск улучшили положение по переднему краю. Нанесли поражение формированием 30-й, 33-й, 56-й, 81-й механизированных, 56-й мотопехотной, 46-й аэромобильной, 79-й десантно-штурмовой бригад, 116-й бригады территориальной обороны ВСУ. В районах Залезнянского, Дружковки, Дылеевки, Орехово-Васильевки, Резниковки, Курахова, Анновки и Северска. Потери противника составили до 655 военнослужащих, 3 танка, боевая машина пехоты, бронетранспортер, 13 автомобилей, 155 мм самоходная артиллерийская установка АС-90 «Брейвхард», 155 мм гаубица М777, 155 мм самоходная артиллерийская установка «Краб», 2 122 мм гаубицы Д-30,
105 мм орудие М119, 122 мм пусковая установка РСЗО РАК-СА-12. Уничтожены 2 станции радиоэлектронной борьбы «Анклав-Н», станция радиоэлектронной разведки «Пластун», 2 склада с боеприпасами. Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации нанесено поражение инфраструктуре военных аэродромов, объектам энергетики, обеспечивающим работу предприятий военно-промышленного комплекса Украины, а также скоплением живой силы и военной техники противника в 142 районах. Средствами противовоздушной обороны сбиты 6 реактивных снарядов «Химарс» и 78 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа. Подразделения группировки войск «Восток» улучшили положение по переднему краю, нанесли поражение формированием 128-й горно-штурмовой бригады, 127-й и 128-й бригад территориальной обороны ВСУ в районах Великой Новоселки, Октября и Темировки. Отражены 2 контратаки штурмовых групп 123-й бригады территориальной обороны ВСУ. Потери противника составили до 145 военнослужащих, танк, 3 боевые бронированные машины, 6 автомобилей. Подразделениями группировки войск Днепр нанесено поражение живой силе и технике 141-й пехотной бригады, 107-й, 124-й и 126-й бригад территориальной обороны ВСУ в районах Орехова, Щербаков, Садового и Понятовки. Потери ВСУ составили до 90 военнослужащих, 7 автомобилей и 152 мм орудие Д-20. Amunisi granat Rusia terekam berjatuhan hingga meledak di dalam parit yang dihuni tentara Ukraina. Rekamannya beredar di Telegram pada Senin 11 November 2024 kemarin. Dalam keterangan unggahan disebutkan inilah momen penghancuran posisi tentara angkatan bersenjata Ukraina di daerah Chasovyar. Operator drone penjaga memisahkan detasemen pasukan khusus Hunter dari tentara pengawal ke-51 angkatan bersenjata Rusia secara efektif menggunakan amunisi yang dijatuhkan untuk menghancurkan posisi angkatan bersenjata Ukraina di daerah Chasovyar. Serangan presisi tidak memberikan peluang bagi musuh untuk berhasil bertahan sehingga mendukung unit penyerang angkatan bersenjata Rusia dan upaya mereka untuk membersihkan posisi-posisi penting, klaim militer Moskow. Paket lengkap roket Rusia terekam menyerang habis-habisan titik penempatan tentara Ukraina di wilayah Seversky. Rekaman detik-detik penyerangan diunggah di Telegram pada Kamis 14 November 2024. Dalam keterangan unggahan disebutkan roket Gred berjalan melewati posisi tentara Ukraina. Awak Gred MLRS dari kelompok pasukan selatan menyerang titik penempatan sementara angkatan bersenjata Ukraina di arah Seversky dengan paket lengkap roket 122 mm. Tentara Ukraina pun diklaim menderita kerugian besar dalam hal tenaga dan peralatan. Ledakan demi ledakan hingga api dan asap yang membumbung tinggi terekam drone Rusia. Rekamannya pun telah menuai berbagai komentar dari warganet.
Seorang prajurit dengan tanda panggilan Arma Rusia menunjukkan rekaman kala menyerang parit dan infanteri Ukraina di dalamnya. Rekamannya beredar di Telegram pada Kamis 14 November 2024. Dalam keterangan unggahan disebutkan prajurit tersebut mempunyai tugas khusus. Ini terutama untuk pengintaian daerah, mengidentifikasi infanteri musuh, mengidentifikasi artikel, dan mortir, kata operator UAV dengan tanda panggilan Arma tersebut. Tampak dari ketinggian beberapa puluh meter ia dapat mengirimkan amunisi langsung ke parit musuhnya. Rekamannya pun kini telah menuai berbagai komentar dari warganet. Selain itu diketahui Arma dengan cepat menguasai teknologi baru dan tidak melepaskan kendali jarak jauh selama 1 tahun sekarang. Pasukan Rusia masih terus membersihkan wilayah Kursk dari pendudukan tentara Ukraina. Unit-unit kelompok tempur utara melanjutkan serangan mereka dan menyerang formasi Ukraina di wilayah pemukiman Darino, Leonidovo, Malaya Lopnya, Marievka, Nikolayevo Darino, dan Plehovo. Serangan pesawat militer dan tembakan artileri menargetkan kelompok personel dan peralatan Ukraina di wilayah Kursk. Pesawat taktis dan pasukan roket menyerang area konsentrasi dan cadangan musuh di wilayah Sumy. Operasi untuk menghancurkan formasi Ukraina terus berlanjut. Militer Ukraina kehilangan lebih dari 100 prajurit, sebuah tank, sebuah kendaraan tempur lapis baja, 4 kendaraan bermotor, 2 howitzer D30 122 mm, sebuah mortir dan sebuah stasiun peperangan elektronik selama sehari terakhir, demikian dilansir militer Rusia 17 November. Sejak Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky memerintahkan serangan ke wilayah Rusia di Kursk, Angkatan Bersenjata Ukraina kehilangan lebih dari 32.680 tentara, 213 tank, 136 kendaraan tempur infanteri, 112 pengangkut personel lapis baja, 1.166 kendaraan tempur lapis baja, 944 kendaraan bermotor, 283 unit artileri, 40 sistem roket peluncur ganda, termasuk 11 HIMARS dan 6 MLRS buatan Amerika Serikat, 12 peluncur rudal anti pesawat, 7 kendaraan pengisian ulang, 64 stasiun peperangan elektronik, 13 radar anti baterai, 4 radar pertahanan udara, 27 unit teknik dan peralatan lainnya, termasuk 13 kendaraan pembersih rintangan, 1 kendaraan pembersih ranjau UR-77, 6 kendaraan perbaikan dan pemulihan lapis baja, dan 1 kendaraan komando dan staf. Pasukan Rusia semakin agresif memborbardir pertahanan Ukraina. Relawan Timur Jauh Rusia 17 November merilis rekaman video menggempur posisi angkatan bersenjata Ukraina di Donetsk Selatan. Dengan majunya kelompok pasukan Vostok ke arah Donetsk Selatan, personel kita sudah mencapai Konstantinopel. Kemungkinan besar seluruh desa akan segera menjadi kuburan musuh, atau titik awal untuk melarikan diri, demikian keterangan video relawan Timur Jauh Rusia. Militer Rusia merilis rekaman roket penyembur api Bratos 2 dan peluncur roket ganda uragan milik pasukan Vostok Rusia menggempur posisi musuh. Di garis depan pertempuran Kursk, peralatan musuh dan infanteri angkatan bersenjata Ukraina dihancurkan dengan serangan drone FPV dan Lancet. Video pertama,
Pengintai dari kelompok pasukan Sever mengidentifikasi dan menghancurkan kendaraan angkatan bersenjata Ukraina yang disamarkan dengan drone serang FPV di wilayah perbatasan Kursk. Video berikutnya, kru drone penyerang FPV dari Pusat Uji Teknologi Tak Berawak Tingkat Lanjut Kementerian Pertahanan Rusia, Zhrubichon, menghancurkan tempat perlindungan angkatan bersenjata Ukraina di kawasan hutan. Rekaman lainnya juga menunjukkan drone Lancet Rusia menghantam peluncur Sivalka VM-5 angkatan bersenjata Ukraina yang berbasis truk pick-up di wilayah Kursk. Serangan ke target direkam dengan kamera pengontrol objektif. Demikian keterangan video militer Rusia 17 November. Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina 17 November melaporkan, militer Rusia total kehilangan 720.880 tentara di Ukraina sejak dimulainya invasi skala penuh pada 24 Februari 2022. Jumlah ini termasuk 1.640 korban yang diderita pasukan Rusia hanya dalam sehari terakhir. Rusia juga kehilangan 12 tank, 36 sistem artileri, 60 pesawat tanpa awak, 27 kendaraan tempur pengangkut personel dan 2 kendaraan khusus militer dalam 24 jam terakhir. Menurut laporan militer Ukraina tersebut, pasukan Vladimir Putin total kehilangan 9.350 tank, 19.021 kendaraan tempur lapis baja, 29.321 kendaraan dan tangki bahan bakar, 20.556 sistem artileri, 1.252 sistem roket peluncur ganda, 999 sistem pertahanan udara, 369 pesawat terbang, 329 helikopter, 18.974 pesawat tanpa awak, 28 kapal dan perahu, dan 1 kapal selam. Pasukan Rusia merebut sejumlah wilayah strategis Ukraina di wilayah Donetsk dalam 24 jam terakhir. Termasuk wilayah Leninskoye dan Makarovka. Unit-unit tempur Grup Pusat membebaskan pemukiman Leninskoye di Republik Rakyat Donetsk sebagai hasil dari operasi ofensif yang berhasil. Sementara unit tempur Timur membebaskan pemukiman Makarovka di Republik Rakyat Donetsk dalam operasi aktif yang berhasil. Demikian pernyataan resmi militer Rusia 17 November. Unit tempur utara Rusia menetralkan 70 korban tentara Ukraina di wilayah Kharkov. Menghancurkan 2 depot amunisi musuh di wilayah tanggung jawabnya di wilayah Kharkov selama sehari terakhir. Pasukan Rusia menyerang infrastruktur energi dan lapangan udara militer milik tentara Ukraina sepanjang hari. Pasukan Rusia menyerang infrastruktur energi dan lapangan udara militer milik tentara Ukraina sepanjang hari lalu, tambah laporan Kementerian Pertahanan Rusia. Pesawat operasional taktis, kendaraan udara serang nirawak, pasukan rudal, dan artileri dari kelompok pasukan Rusia menyerang lokasi infrastruktur energi yang digunakan untuk mendukung operasi tentara Ukraina, infrastruktur lapangan udara militer, bengkel produksi, dan fasilitas penyimpanan kendaraan udara nirawak, serta mengumpulkan tenaga kerja dan peralatan militer musuh di 165 wilayah, kata Kemenhan Rusia. Sementara unit pasukan pertahanan udara Rusia menembak jatuh 102 kendaraan udara nirawak, UAV,
Ukraina dan 4 roket HIMARS buatan Amerika Serikat dalam 24 jam terakhir. Secara total, Angkatan Bersenjata Rusia menghancurkan 648 pesawat tempur Ukraina, 283 helikopter, 35.960 kendaraan udara tak berawak, 586 sistem rudal permukaan ke udara, 19.343 tank dan kendaraan tempur lapis baja lainnya. Juga 1.489 peluncur roket ganda, 17.972 senjata artileri lapangan dan mortir dan 28.437 kendaraan bermotor militer khusus sejak dimulainya operasi militer khusus Februari 2022 lalu. Подразделения группировки Ой-Запад улучшили тактическое положение, нанесли поражение живой силе и технике 14-й, 60-й, 116-й механизированных, 25-й воздушно-десантной бригад, 119-й, 241-й бригад территориальной обороны, 1-й бригады Национальной гвардии Украины в районах населенных пунктов Терны, Загрызово, Лозовая, Богуславка, Ковшаровка, Петропавловка и Серебрянского лесничества. Отражены 2 контратаки в формировании 14-й и 28-й механизированных бригад. Противник потерял до 570 военнослужащих, боевую машину пехоты, бронетранспортер М113, 7 автомобилей, 2 гаубицы Д-30, 4 станции радиоэлектронной борьбы Анклав-Н и Квертус, станцию радиоэлектронной разведки Пластун. Уничтожены 3 полевых склада с боеприпасами. Все. Подразделения группировки войск «Центр» продолжили продвижение вглубь обороны противника. Освободили населенный пункт Вознесенка. Нанесли поражение живой силе и технике 33-й, 53-й, 100-й и 109-й механизированных, 95-й десантно-штурмовой, 5-й горной штурмовой, 142-й пехотной бригад, 101-й бригады территориальной обороны ВСУ в районах Зеленого поля, Леонидовки, Дружбы, Дзержинска, Сухой Балки и Димитрова. Отражены 11 контратак формирования 53-й, 117-й механизированных, 152-й егерской бригад, 35-й, 38-й бригад морской пехоты, 49-го, 425-го штурмовых батальонов ВСУ. Противник потерял свыше 485 военнослужащих, боевую машину пехоты «Мардер-6», боевых бронированных машин «Козак» и «Кирпи», 5 автомобилей, 155 мм гаубицу М777, 152 мм орудие Д-20, 2 152 мм буксировые гаубицы МСТБ, 122 мм самоходную артиллерийскую установку «Гвоздика», 2 122 мм гаубицы Д-30. Подразделения южной группировки войск улучшили положение по переднему краю. Нанесли поражение формированием 30-й, 33-й, 56-й, 81-й механизированных, 56-й мотопехотной, 46-й аэромобильной, 79-й десантно-штурмовой бригад, 116-й бригады территориальной обороны ВСУ в районах Залезнянского, Дружковки, Дылеевки, Орехово-Васильевки, Резниковки, Курахова, Анновки и Северска. Потери противника составили до 655 военнослужащих, 3 танка, боевая машина пехоты, бронетранспортер, 13 автомобилей, 155 мм самоходная артиллерийская установка АС-90 «Брейвхард», 155 мм гаубица М777, 155 мм самоходная артиллерийская установка «Краб», 2 122 мм гаубицы Д-30, 105 мм орудие М119, 122 мм пусковая установка РСЗО РАК-СА-12. Уничтожены 2 станции радиоэлектронной борьбы «Анклав-Н», станция радиоэлектронной разведки «Пластун», 2 склада с боеприпасами, оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации нанесено поражение инфраструктуре военных аэродромов, объектам энергетики, обеспечивающим работу предприятий военно-промышленного комплекса Украины, а также скоплением живой силы и военной техники противника в 142 районах. Средствами противовоздушной обороны сбиты 6 реактивных снарядов «Химарс» и 78 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа. Подразделения группировки войск «Восток» улучшили положение по переднему краю, нанесли поражение формированием 128-й горно-штурмовой бригады, 127-й и 128-й бригад территориальной обороны ВСУ в районах Великой Новоселки, Октября и Темировки. Отражены 2 контратаки штурмовых групп 123-й бригады территориальной обороны ВСУ. Потери противника составили до 145 военнослужащих, танк, 3 боевые бронированные машины, 6 автомобилей. Подразделениями группировки войск «Днепр» нанесено поражение живой силе и технике 141-й пехотной бригады,
107-й, 124-й и 126-й бригад территориальной обороны ВСУ в районах Орехова, Щербаков, Садового и Понятовки. Потери ВСУ составили до 90 военнослужащих, 7 автомобилей и 152-мм орудие Д-20. Amunisi granat Rusia terekam berjatuhan hingga meledak di dalam parit yang dihuni tentara Ukraina. Rekamannya beredar di Telegram pada Senin 11 November 2024 kemarin. Dalam keterangan unggahan disebutkan inilah momen penghancuran posisi tentara angkatan bersenjata Ukraina di daerah Chasiv-Yar. Operator drone penjaga memisahkan detasemen pasukan khusus Hunter dari tentara pengawal ke-51 angkatan bersenjata Rusia secara efektif menggunakan amunisi yang dijatuhkan untuk menghancurkan posisi angkatan bersenjata Ukraina di daerah Chasiv-Yar. Serangan presisi tidak memberikan peluang bagi musuh untuk berhasil bertahan sehingga mendukung unit penyerang angkatan bersenjata Rusia dan upaya mereka untuk membersihkan posisi-posisi penting, klaim militer Moskow. Paket lengkap roket Rusia terekam menyerang habis-habisan titik penempatan tentara Ukraina di wilayah Seversky. Rekaman detik-detik penyerangan diunggah di Telegram pada Kamis 14 November 2024. Dalam keterangan unggahan disebutkan roket Grad berjalan melewati posisi tentara Ukraina. Awak Grad MLRS dari kelompok pasukan selatan menyerang titik penempatan sementara angkatan bersenjata Ukraina di arah Seversky dengan paket lengkap roket 122 mm. Tentara Ukraina pun diklaim menderita kerugian besar dalam hal tenaga dan peralatan. Ledakan demi ledakan hingga api dan asap yang membumbung tinggi terekam drone Rusia. Rekamannya pun telah menuai berbagai komentar dari warganet. Seorang prajurit dengan tanda panggilan Arma Rusia menunjukkan rekaman kala menyerang parit dan infanteri Ukraina di dalamnya. Rekamannya beredar di Telegram pada Kamis 14 November 2024. Dalam keterangan unggahan disebutkan prajurit tersebut mempunyai tugas khusus. Ini terutama untuk pengintaian daerah, mengidentifikasi infanteri musuh, mengidentifikasi artikel dan mortir, kata operator UAV dengan tanda panggilan Arma tersebut. Tampak dari ketinggian beberapa puluh meter ia dapat mengirimkan amunisi langsung ke parit musuhnya. Rekamannya pun kini telah menuai berbagai komentar dari warganet. Selain itu diketahui Arma dengan cepat menguasai teknologi baru dan tidak melepaskan kendali jarak jauh selama 1 tahun sekarang.
Pasukan Rusia masih terus membersihkan wilayah Kursk dari pendudukan tentara Ukraina. Unit-unit kelompok tempur utara melanjutkan serangan mereka dan menyerang formasi Ukraina di wilayah pemukiman Darino, Leonidovo, Malaya Lopnya, Marievka, Nikolayevo Darino, dan Plehovo. Serangan pesawat militer dan tembakan artileri menargetkan kelompok personel dan peralatan Ukraina di wilayah Kursk. Pesawat taktis dan pasukan roket menyerang area konsentrasi dan cadangan musuh di wilayah Sumy. Operasi untuk menghancurkan formasi Ukraina terus berlanjut. Militer Ukraina kehilangan lebih dari 100 prajurit, sebuah tank, sebuah kendaraan tempur lapis baja, 4 kendaraan bermotor, 2 howitzer D30 122 mm, sebuah mortir dan sebuah stasiun peperangan elektronik selama sehari terakhir, demikian dilansir militer Rusia 17 November. Sejak Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky memerintahkan serangan ke wilayah Rusia di Kursk, Angkatan Bersenjata Ukraina kehilangan lebih dari 32.680 tentara, 213 tank, 136 kendaraan tempur infanteri, 112 pengangkut personel lapis baja, 1.166 kendaraan tempur lapis baja, 944 kendaraan bermotor, 283 unit artileri, 40 sistem roket peluncur ganda, termasuk 11 HIMARS dan 6 MLRS buatan Amerika Serikat, 12 peluncur rudal anti pesawat, 7 kendaraan pengisian ulang, 64 stasiun peperangan elektronik, 13 radar anti baterai, 4 radar pertahanan udara, 27 unit teknik dan peralatan lainnya, termasuk 13 kendaraan pembersih rintangan, 1 kendaraan pembersih ranjau UR-77, 6 kendaraan perbaikan dan pemulihan lapis baja, dan 1 kendaraan komando dan staf. Pasukan Rusia semakin agresif membombardir pertahanan Ukraina. Relawan Timur Jauh Rusia 17 November merilis rekaman video menggempur posisi angkatan bersenjata Ukraina di Donetsk Selatan. Dengan majunya kelompok pasukan Vostok ke arah Donetsk Selatan, personel kita sudah mencapai Konstantinopel. Kemungkinan besar seluruh desa akan segera menjadi kuburan musuh, atau titik awal untuk melarikan diri, demikian keterangan video relawan Timur Jauh Rusia. Militer Rusia merilis rekaman roket penyembur api berat TOS-2 dan peluncur roket ganda uragan milik pasukan Vostok Rusia menggempur posisi musuh. Di garis depan pertempuran Kursk, peralatan musuh dan infanteri angkatan bersenjata Ukraina dihancurkan dengan serangan drone FPV dan Lancet. Video pertama, pengintai dari kelompok pasukan Sever mengidentifikasi dan menghancurkan kendaraan angkatan bersenjata Ukraina yang disamarkan dengan drone serang FPV di wilayah perbatasan Kursk. Video berikutnya, kru drone penyerang FPV dari Pusat Uji Teknologi Tak Berawak Tingkat Lanjut Kementerian Pertahanan Rusia, Jerubichon, menghancurkan tempat perlindungan angkatan bersenjata Ukraina di kawasan hutan. Rekaman lainnya juga menunjukkan drone Lancet Rusia menghantam peluncur Sivalka VM-5 angkatan bersenjata Ukraina yang berbasis truk pick-up di wilayah Kursk. Serangan ke target direkam dengan kamera pengontrol objektif. Demikian keterangan video militer Rusia 17 November.
Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina 17 November melaporkan, militer Rusia total kehilangan 720.880 tentara di Ukraina sejak dimulainya invasi skala penuh pada 24 Februari 2022. Jumlah ini termasuk 1.640 korban yang diderita pasukan Rusia hanya dalam sehari terakhir. Rusia juga kehilangan 12 tank, 36 sistem artileri, 60 pesawat tanpa awak, 27 kendaraan tempur pengangkut personel dan 2 kendaraan khusus militer dalam 24 jam terakhir. Menurut laporan militer Ukraina tersebut, pasukan Vladimir Putin total kehilangan 9.350 tank, 19.021 kendaraan tempur lapis baja, 29.321 kendaraan dan tangki bahan bakar, 20.556 sistem artileri, 1.252 sistem roket peluncur ganda, 999 sistem pertahanan udara, 369 pesawat terbang, 329 helikopter, 18.974 pesawat tanpa awak, 28 kapal dan perahu, dan 1 kapal selam. Pasukan Rusia merebut sejumlah wilayah strategis Ukraina di wilayah Donetsk dalam 24 jam terakhir, termasuk wilayah Leninskoye dan Makarovka. Unit-unit tempur Grup Pusat membebaskan pemukiman Leninskoye di Republik Rakyat Donetsk sebagai hasil dari operasi ofensif yang berhasil. Sementara unit tempur Timur membebaskan pemukiman Makarovka di Republik Rakyat Donetsk dalam operasi aktif yang berhasil. Demikian pernyataan resmi militer Rusia 17 November. Unit tempur utara Rusia menetralkan 70 korban tentara Ukraina di wilayah Kharkov. Menghancurkan 2 depot amunisi musuh di wilayah tanggung jawabnya di wilayah Kharkov selama sehari terakhir. Pasukan Rusia menyerang infrastruktur energi dan lapangan udara militer milik tentara Ukraina sepanjang hari. Pasukan Rusia menyerang infrastruktur energi dan lapangan udara militer milik tentara Ukraina sepanjang hari lalu, tambah laporan Kementerian Pertahanan Rusia. Pesawat operasional taktis, kendaraan udara serang nirawak, pasukan rudal, dan artileri dari kelompok pasukan Rusia menyerang lokasi infrastruktur energi yang digunakan untuk mendukung operasi tentara Ukraina, infrastruktur lapangan udara militer, bengkel produksi, dan fasilitas penyimpanan kendaraan udara nirawak, serta mengumpulkan tenaga kerja dan peralatan militer musuh di 165 wilayah, kata Kemenhan Rusia. Sementara unit pasukan pertahanan udara Rusia menembak jatuh 102 kendaraan udara nirawak, UAV, Ukraina dan 4 roket HIMARS buatan Amerika Serikat dalam 24 jam terakhir. Secara total, Angkatan Bersenjata Rusia menghancurkan 648 pesawat tempur Ukraina, 283 helikopter, 35.960 kendaraan udara tak berawak, 586 sistem rudal permukaan ke udara, 19.343 tank dan kendaraan tempur lapis baja lainnya. Juga 1.489 peluncur roket ganda, 17.972 senjata artileri lapangan dan mortir dan 28.437 kendaraan bermotor militer khusus sejak dimulainya operasi militer khusus Februari 2022 lalu. Подразделения группировки Запад улучшили тактическое положение, нанесли поражение живой силе и технике 14-й, 60-й, 116-й механизированных, 25-й воздушно-десантной бригад, 119-й, 241-й бригад территориальной обороны, 1-й бригады Национальной гвардии Украины в районах населенных пунктов Терны, Загрызово, Лозовая, Богуславка, Ковшаровка, Петропавловка и Серебрянского лесничества. Отражены 2 контратаки в формировании 14-й и 28-й механизированных бригад. Противник потерял до 570 военнослужащих, боевую машину пехоты, бронетранспортер М113, 7 автомобилей, 2 гаубицы Д-30, 4 станции радиоэлектронной борьбы Анков-Н и Квертус, станцию радиоэлектронной разведки Пластун. Уничтожены 3 полевых склада с боеприпасами. Все. Подразделения группировки войск «Центр» продолжили продвижение вглубь обороны противника. Освободили населенный пункт Вознесенко.
Нанесли поражение живой силе и технике 33-й, 53-й, 100-й и 109-й механизированных, 95-й десантно-штурмовой, 5-й горно-штурмовой, 142-й пехотной бригад. 101-й бригады территориальной обороны ВСУ в районах Зеленого поля, Леонидовки, Дружбы, Дзержинска, Сухой Балки и Димитрова. Отражены 11 контратак формирований 53-й, 117-й механизированных, 152-й егерской бригад, 35-й, 38-й бригад морской пехоты, 49-го, 425-го штурмовых батальонов ВСУ. Противник потерял свыше 485 военнослужащих, боевую машину пехоты «Мардер-6», боевых бронированных машин «Козак» и «Кирпи», 5 автомобилей, 155 мм гаубицу М777, 152 мм орудие Д-20, 2 152 мм буксировые гаубицы МСТБ, 122 мм самоходную артиллерийскую установку «Гвоздика», 2 122 мм гаубицы Д-30. Подразделения южной группировки войск улучшили положение по переднему краю. Нанесли поражение формированием 30-й, 33-й, 56-й, 81-й механизированных, 56-й мотопехотной, 46-й аэромобильной, 79-й десантно-штурмовой бригад, 116-й бригады территориальной обороны ВСУ. В районах Залезнянского, Дружковки, Дылеевки, Орехово-Васильевки, Резниковки, Курахова, Анновки и Северска. Потери противника составили до 655 военнослужащих, 3 танка, боевая машина пехоты, бронетранспортер, 13 автомобилей, 155 мм самоходная артиллерийская установка АС-90 «Брейвхард», 155 мм гаубица М777, 155 мм самоходная артиллерийская установка «Краб», 2 122 мм гаубицы Д-30, 105 мм орудие М119, 122 мм пусковая установка РСЗО РАК СА-12. Уничтожены 2 станции радиоэлектронной борьбы «Анклав-Н», станция радиоэлектронной разведки «Пластун», 2 склада с боеприпасами. Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации нанесено поражение инфраструктуре военных аэродромов, объектам энергетики, обеспечивающим работу предприятий военно-промышленного комплекса Украины, а также скоплением живой силы и военной техники противника в 142 районах. Средствами противовоздушной обороны сбиты 6 реактивных снарядов «Химарс» и 78 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа. Подразделения группировки войск «Восток» улучшили положение по переднему краю, нанесли поражение формированием 128-й горно-штурмовой бригады, 127-й и 128-й бригад территориальной обороны ВСУ в районах Великой Новоселки, Октября и Темировки. Отражены 2 контратаки штурмовых групп 123-й бригады территориальной обороны ВСУ. Потери противника составили до 145 военнослужащих, танк, 3 боевые бронированные машины, 6 автомобилей. Подразделениями группировки войск Днепр нанесено поражение живой силе и технике 141-й пехотной бригады, 107-й, 124-й и 126-й бригад территориальной обороны ВСУ в районах Орехова, Щербаков, Садового и Понятовки. Потери ВСУ составили до 90 военнослужащих, 7 автомобилей и 152 мм орудие Д-20. Amunisi granat Rusia terekam berjatuhan hingga meledak di dalam parit yang dihuni tentara Ukraina. Rekamannya beredar di Telegram pada Senin 11 November 2024 kemarin. Dalam keterangan unggahan disebutkan inilah momen penghancuran posisi tentara angkatan bersenjata Ukraina di daerah Chasiv-Yar. Operator drone penjaga memisahkan detasemen pasukan khusus Hunter dari tentara pengawal ke-51 angkatan bersenjata Rusia secara efektif menggunakan amunisi yang dijatuhkan untuk menghancurkan posisi angkatan bersenjata Ukraina di daerah Chasiv-Yar. Serangan presisi tidak memberikan peluang bagi musuh untuk berhasil bertahan sehingga mendukung unit penyerang angkatan bersenjata Rusia dan upaya mereka untuk membersihkan posisi-posisi penting, klaim militer Moskow.
paket lengkap roket Rusia terekam menyerang habis-habisan titik penempatan tentara Ukraina di wilayah Seversky. Rekaman detik-detik penyerangan diunggah di Telegram pada Kamis 14 November 2024. Dalam keterangan unggahan disebutkan roket Grad berjalan melewati posisi tentara Ukraina. Awak Grad MLRS dari kelompok pasukan selatan menyerang titik penempatan sementara angkatan bersenjata Ukraina di arah Seversky dengan paket lengkap roket 122 mm. Tentara Ukraina pun diklaim menderita kerugian besar dalam hal tenaga dan peralatan. Ledakan demi ledakan hingga api dan asap yang membumbung tinggi terekam drone Rusia. Rekamannya pun telah menuai berbagai komentar dari warganet. Seorang prajurit dengan tanda panggilan Arma Rusia menunjukkan rekaman kala menyerang parit dan infanteri Ukraina di dalamnya. Rekamannya beredar di Telegram pada Kamis 14 November 2024. Dalam keterangan unggahan disebutkan prajurit tersebut mempunyai tugas khusus. Ini terutama untuk pengintaian daerah, mengidentifikasi infanteri musuh, mengidentifikasi artikel, dan mortir, kata operator UAV dengan tanda panggilan Arma tersebut. Tampak dari ketinggian beberapa puluh meter ia dapat mengirimkan amunisi langsung ke parit musuhnya. Rekamannya pun kini telah menuai berbagai komentar dari warganet. Selain itu diketahui Arma dengan cepat menguasai teknologi baru dan tidak melepaskan kendali jarak jauh selama 1 tahun sekarang. Pasukan Rusia masih terus membersihkan wilayah Kursk dari pendudukan tentara Ukraina. Unit-unit kelompok tempur utara melanjutkan serangan mereka dan menyerang formasi Ukraina di wilayah pemukiman Darino, Leonidovo, Malaya Lopnya, Marievka, Nikolayevo Darino, dan Plehovo. Serangan pesawat militer dan tembakan artileri menargetkan kelompok personel dan peralatan Ukraina di wilayah Kursk. Pesawat taktis dan pasukan roket menyerang area konsentrasi dan cadangan musuh di wilayah Sumi. Operasi untuk menghancurkan formasi Ukraina terus berlanjut. Militer Ukraina kehilangan lebih dari 100 prajurit, sebuah tank, sebuah kendaraan tempur lapis baja, 4 kendaraan bermotor, 2 howitzer D30-122 mm, sebuah mortir dan sebuah stasiun peperangan elektronik selama sehari terakhir, demikian dilansir militer Rusia 17 November. Sejak Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky memerintahkan serangan ke wilayah Rusia di Kursk, Angkatan bersenjata Ukraina kehilangan lebih dari 32.680 tentara, 213 tank, 136 kendaraan tempur infanteri, 112 pengangkut personel lapis baja, 1.166 kendaraan tempur lapis baja, 944 kendaraan bermotor, 283 unit artileri, 40 sistem roket peluncur ganda, termasuk 11 HIMARS dan 6 MLRS buatan Amerika Serikat, 12 peluncur rudal anti pesawat, 7 kendaraan pengisian ulang, 64 stasiun peperangan elektronik, 13 radar anti baterai, 4 radar pertahanan udara, 27 unit teknik dan peralatan lainnya, termasuk 13 kendaraan pembersih rintangan, 1 kendaraan pembersih ranjau UR-77, 6 kendaraan perbaikan dan pemulihan lapis baja, dan 1 kendaraan komando dan staf.
pasukan Rusia semakin agresif membombardir pertahanan Ukraina. Relawan Timur Jauh Rusia 17 November merilis rekaman video menggempur posisi angkatan bersenjata Ukraina di Donetsk Selatan. Dengan majunya kelompok pasukan Vostok ke arah Donetsk Selatan, personel kita sudah mencapai Konstantinopel. Kemungkinan besar seluruh desa akan segera menjadi kuburan musuh, atau titik awal untuk melarikan diri, demikian keterangan video relawan Timur Jauh Rusia. Militer Rusia merilis rekaman roket penyembur api berat TOS-2 dan peluncur roket ganda uragan milik pasukan Vostok Rusia menggempur posisi musuh. Di garis depan pertempuran Kursk, peralatan musuh dan infanteri angkatan bersenjata Ukraina dihancurkan dengan serangan drone FPV dan Lancet. Video pertama, pengintai dari kelompok pasukan Sever mengidentifikasi dan menghancurkan kendaraan angkatan bersenjata Ukraina yang disamarkan dengan drone serang FPV di wilayah perbatasan Kursk. Video berikutnya, kru drone penyerang FPV dari Pusat Uji Teknologi Tak Berawak Tingkat Lanjut Kementerian Pertahanan Rusia, Jerubichon, menghancurkan tempat perlindungan angkatan bersenjata Ukraina di kawasan hutan. Rekaman lainnya juga menunjukkan drone Lancet Rusia menghantam peluncur Sivalka VM-5 angkatan bersenjata Ukraina yang berbasis truk pick-up di wilayah Kursk. Serangan ke target direkam dengan kamera pengontrol objektif. Demikian keterangan video militer Rusia 17 November. Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina 17 November melaporkan, militer Rusia total kehilangan 720.880 tentara di Ukraina sejak dimulainya invasi skala penuh pada 24 Februari 2022. Jumlah ini termasuk 1.640 korban yang diderita pasukan Rusia hanya dalam sehari terakhir. Rusia juga kehilangan 12 tank, 36 sistem artileri, 60 pesawat tanpa awak, 27 kendaraan tempur pengangkut personel dan 2 kendaraan khusus militer dalam 24 jam terakhir. Menurut laporan militer Ukraina tersebut, pasukan Vladimir Putin total kehilangan 9.350 tank, 19.021 kendaraan tempur lapis baja, 29.321 kendaraan dan tangki bahan bakar, 20.556 sistem artileri, 1.252 sistem roket peluncur ganda, 999 sistem pertahanan udara, 369 pesawat terbang, 329 helikopter, 18.974 pesawat tanpa awak, 28 kapal dan perahu, dan 1 kapal selam.
Pasukan Rusia merebut sejumlah wilayah strategis Ukraina di wilayah Donetsk dalam 24 jam terakhir, termasuk wilayah Leninskoye dan Makarovka. Unit-unit tempur Grup Pusat membebaskan pemukiman Leninskoye di Republik Rakyat Donetsk sebagai hasil dari operasi ofensif yang berhasil. Sementara unit tempur timur membebaskan pemukiman Makarovka di Republik Rakyat Donetsk dalam operasi aktif yang berhasil. Demikian pernyataan resmi militer Rusia 17 November. Unit tempur utara Rusia menetralkan 70 korban tentara Ukraina di wilayah Kharkov. Menghancurkan 2 depot amunisi musuh di wilayah tanggung jawabnya di wilayah Kharkov selama sehari terakhir. Pasukan Rusia menyerang infrastruktur energi dan lapangan udara militer milik tentara Ukraina sepanjang hari. Pasukan Rusia menyerang infrastruktur energi dan lapangan udara militer milik tentara Ukraina sepanjang hari lalu, tambah laporan Kementerian Pertahanan Rusia. Pesawat operasional taktis, kendaraan udara serang nirawak, pasukan rudal, dan artileri dari kelompok pasukan Rusia menyerang lokasi infrastruktur energi yang digunakan untuk mendukung operasi tentara Ukraina, infrastruktur lapangan udara militer, bengkel produksi, dan fasilitas penyimpanan kendaraan udara nirawak, serta mengumpulkan tenaga kerja dan peralatan militer musuh di 165 wilayah, kata Kemenhan Rusia. Sementara unit pasukan pertahanan udara Rusia menembak jatuh 102 kendaraan udara nirawak, UAV, Ukraina dan 4 roket HIMARS buatan Amerika Serikat dalam 24 jam terakhir. Secara total, Angkatan Bersenjata Rusia menghancurkan 648 pesawat tempur Ukraina, 283 helikopter, 35.960 kendaraan udara tak berawak, 586 sistem rudal permukaan ke udara, 19.343 tank dan kendaraan tempur lapis baja lainnya. Juga 1.489 peluncur roket ganda, 17.972 senjata artileri lapangan dan mortir dan 28.437 kendaraan bermotor militer khusus sejak dimulainya operasi militer khusus Februari 2022 lalu. Подразделения группировки Запад улучшили тактическое положение, нанесли поражение живой силе и технике 14-й, 60-й, 116-й механизированных, 25-й воздушно-десантный бригад, 119-й, 241-й бригад территориальной обороны, 1-й бригады Национальной гвардии Украины в районах населенных пунктов Терны, Загрызово, Лозовая, Богуславка, Ковшаровка, Петропавловка и Серебрянского лесничества. Отражены 2 контратаки в формировании 14-й и 28-й механизированных бригад. Противник потерял до 570 военнослужащих, боевую машину пехоты, бронетранспортер М113, 7 автомобилей, 2 гаубицы Д-30, 4 станции радиоэлектронной борьбы Анков-Н и Квертус, станцию радиоэлектронной разведки Пластун. Уничтожены 3 полевых склада с боеприпасами. Все. Подразделения группировки войск «Центр» продолжили продвижение вглубь обороны противника. Освободили населенный пункт Вознесенка. Нанесли поражение живой силе и технике 33-й, 53-й, 100-й и 109-й механизированных, 95-й десантно-штурмовой, 5-й горной штурмовой, 142-й пехотной бригад, 101-й бригады территориальной обороны ВСУ в районах Зеленого поля, Леонидовки, Дружбы, Дзержинска, Сухой Балки и Димитрова. Отражены 11 контратак формирований 53-й, 117-й механизированных, 152-й егерской бригад, 35-й, 38-й бригад морской пехоты, 49-го, 425-го штурмовых батальонов ВСУ. Противник потерял свыше 485 военнослужащих, боевую машину пехоты «Мардер-6», боевых бронированных машин «Козак» и «Кирпи», 5 автомобилей, 155 мм гаубицу М777, 152 мм орудие Д-20, 2 152 мм буксировые гаубицы МСТБ, 122 мм самоходную артиллерийскую установку «Гвоздика», 2 122 мм гаубицы Д-30. Подразделения южной группировки войск улучшили положение по переднему краю. Нанесли поражение формированием 30-й, 33-й, 56-й, 81-й механизированных, 56-й мотопехотной, 46-й аэромобильной, 79-й десантно-штурмовой бригад, 116-й бригады территориальной обороны ВСУ. В районах Залезнянского, Дружковки, Дылеевки, Орехово-Васильевки, Резниковки, Курахова, Анновки и Северска. Потери противника составили до 655 военнослужащих, 3 танка, боевая машина пехоты, бронетранспортер, 13 автомобилей, 155 мм самоходная артиллерийская установка АС-90 «Брейвхард», 155 мм гаубица М777, 155 мм самоходная артиллерийская установка «Краб», 222 мм гаубицы Д-30,
105 мм орудие М119, 122 мм пусковая установка РСЗО РАК-СА-12. Уничтожены 2 станции радиоэлектронной борьбы «Анклав-Н», станция радиоэлектронной разведки «Пластун», 2 склада с боеприпасами, оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации нанесено поражение инфраструктуре военных аэродромов, объектам энергетики, обеспечивающим работу предприятий военно-промышленного комплекса Украины, а также скоплением живой силы и военной техники противника в 142 районах. Средствами противовоздушной обороны сбиты 6 реактивных снарядов «Химарс» и 78 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа. Подразделения группировки войск «Восток» улучшили положение по переднему краю, нанесли поражение формированием 128-й горно-штурмовой бригады, 127-й и 128-й бригад территориальной обороны ВСУ в районах Великой Новоселки, Октября и Темировки. Отражены 2 контратаки штурмовых групп 123-й бригады территориальной обороны ВСУ. Потери противника составили до 145 военнослужащих, танк, 3 боевые бронированные машины, 6 автомобилей. Подразделениями группировки войск Днепр нанесено поражение живой силе и технике 141-й пехотной бригады, 107-й, 124-й и 126-й бригад территориальной обороны ВСУ в районах Орехова, Щербаков, Садового и Понятовки. Потери ВСУ составили до 90 военнослужащих, 7 автомобилей и 152 мм орудие Д-20. Amunisi granat Rusia terekam berjatuhan hingga meledak di dalam parit yang dihuni tentara Ukraina. Rekamannya beredar di Telegram pada Senin 11 November 2024 kemarin. Dalam keterangan unggahan disebutkan inilah momen penghancuran posisi tentara angkatan bersenjata Ukraina di daerah Chasovyar. Operator drone penjaga memisahkan detasemen pasukan khusus Hunter dari tentara pengawal ke-51 angkatan bersenjata Rusia secara efektif menggunakan amunisi yang dijatuhkan untuk menghancurkan posisi angkatan bersenjata Ukraina di daerah Chasovyar. Serangan presisi tidak memberikan peluang bagi musuh untuk berhasil bertahan sehingga mendukung unit penyerang angkatan bersenjata Rusia dan upaya mereka untuk membersihkan posisi-posisi penting, klaim militer Moskow. Paket lengkap roket Rusia terekam menyerang habis-habisan titik penempatan tentara Ukraina di wilayah Seversky. Rekaman detik-detik penyerangan diunggah di Telegram pada Kamis 14 November 2024. Dalam keterangan unggahan disebutkan roket Grad berjalan melewati posisi tentara Ukraina. Awak Grad MLRS dari kelompok pasukan selatan menyerang titik penempatan sementara angkatan bersenjata Ukraina di arah Seversky dengan paket lengkap roket 122 mm. Tentara Ukraina pun diklaim menderita kerugian besar dalam hal tenaga dan peralatan. Ledakan demi ledakan hingga api dan asap yang membumbung tinggi terekam drone Rusia. Rekamannya pun telah menuai berbagai komentar dari warganet.
Seorang prajurit dengan tanda panggilan arma Rusia menunjukkan rekaman kala menyerang parit dan infanteri Ukraina di dalamnya. Rekamannya beredar di Telegram pada Kamis 14 November 2024. Dalam keterangan unggahan disebutkan prajurit tersebut mempunyai tugas khusus. Ini terutama untuk pengintaian daerah, mengidentifikasi infanteri musuh, mengidentifikasi artikel dan mortir, kata operator UAV dengan tanda panggilan arma tersebut. Tampak dari ketinggian beberapa puluh meter ia dapat mengirimkan amunisi langsung ke parit musuhnya. Rekamannya pun kini telah menuai berbagai komentar dari warganet. Selain itu diketahui Arma dengan cepat menguasai teknologi baru dan tidak melepaskan kendali jarak jauh selama 1 tahun sekarang. Pasukan Rusia masih terus membersihkan wilayah Kursk dari pendudukan tentara Ukraina. Unit-unit kelompok tempur utara melanjutkan serangan mereka dan menyerang formasi Ukraina di wilayah pemukiman Darino, Leonidovo, Malaya Lopnya, Marievka, Nikolayevo Darino, dan Plehovo. Serangan pesawat militer dan tembakan artileri menargetkan kelompok personel dan peralatan Ukraina di wilayah Kursk. Pesawat taktis dan pasukan roket menyerang area konsentrasi dan cadangan musuh di wilayah Sumy. Operasi untuk menghancurkan formasi Ukraina terus berlanjut. Militer Ukraina kehilangan lebih dari 100 prajurit, sebuah tank, sebuah kendaraan tempur lapis baja, 4 kendaraan bermotor, 2 howitzer D30 122 mm, sebuah mortir dan sebuah stasiun peperangan elektronik selama sehari terakhir, demikian dilansir militer Rusia 17 November. Sejak Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky memerintahkan serangan ke wilayah Rusia di Kursk, Angkatan Bersenjata Ukraina kehilangan lebih dari 32.680 tentara, 213 tank, 136 kendaraan tempur infanteri, 112 pengangkut personel lapis baja, 1.166 kendaraan tempur lapis baja, 944 kendaraan bermotor, 283 unit artileri, 40 sistem roket peluncur ganda, termasuk 11 HIMARS dan 6 MLRS buatan Amerika Serikat, 12 peluncur rudal anti pesawat, 7 kendaraan pengisian ulang, 64 stasiun peperangan elektronik, 13 radar anti baterai, 4 radar pertahanan udara, 27 unit teknik dan peralatan lainnya, termasuk 13 kendaraan pembersih rintangan, 1 kendaraan pembersih ranjau UR-77, 6 kendaraan perbaikan dan pemulihan lapis baja, dan 1 kendaraan komando dan staf. Pasukan Rusia semakin agresif membombardir pertahanan Ukraina. Relawan Timur Jauh Rusia 17 November merilis rekaman video menggempur posisi angkatan bersenjata Ukraina di Donetsk Selatan. Dengan majunya kelompok pasukan Vostok ke arah Donetsk Selatan, personel kita sudah mencapai Konstantinopel. Kemungkinan besar seluruh desa akan segera menjadi kuburan musuh, atau titik awal untuk melarikan diri, demikian keterangan video relawan Timur Jauh Rusia. Militer Rusia merilis rekaman roket penyembur api berat TOS-2 dan peluncur roket ganda uragan milik pasukan Vostok Rusia menggempur posisi musuh. Di garis depan pertempuran Kursk, peralatan musuh dan infanteri angkatan bersenjata Ukraina dihancurkan dengan serangan drone FPV dan Lancet. Video pertama,
Pengintai dari kelompok pasukan Sever mengidentifikasi dan menghancurkan kendaraan angkatan bersenjata Ukraina yang disamarkan dengan drone serang FPV di wilayah perbatasan Kursk. Video berikutnya, kru drone penyerang FPV dari Pusat Uji Teknologi Tak Berawak Tingkat Lanjut Kementerian Pertahanan Rusia, Jerubichon, menghancurkan tempat perlindungan angkatan bersenjata Ukraina di kawasan hutan. Rekaman lainnya juga menunjukkan drone Lancet Rusia menghantam peluncur Sivalka VM-5 angkatan bersenjata Ukraina yang berbasis truk pick-up di wilayah Kursk. Serangan ke target direkam dengan kamera pengontrol objektif. Demikian keterangan video militer Rusia 17 November. Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina 17 November melaporkan, militer Rusia total kehilangan 720.880 tentara di Ukraina sejak dimulainya invasi skala penuh pada 24 Februari 2022. Jumlah ini termasuk 1.640 korban yang diderita pasukan Rusia hanya dalam sehari terakhir. Rusia juga kehilangan 12 tank, 36 sistem artileri, 60 pesawat tanpa awak, 27 kendaraan tempur pengangkut personel dan 2 kendaraan khusus militer dalam 24 jam terakhir. Menurut laporan militer Ukraina tersebut, pasukan Vladimir Putin total kehilangan 9.350 tank, 19.021 kendaraan tempur lapis baja, 29.321 kendaraan dan tangki bahan bakar, 20.556 sistem artileri, 1.252 sistem roket peluncur ganda, 999 sistem pertahanan udara, 369 pesawat terbang, 329 helikopter, 18.974 pesawat tanpa awak, 28 kapal dan perahu, dan 1 kapal selam. Pasukan Rusia merebut sejumlah wilayah strategis Ukraina di wilayah Donetsk dalam 24 jam terakhir, termasuk wilayah Leninskoye dan Makarovka. Unit-unit tempur grup pusat membebaskan pemukiman Leninskoye di Republik Rakyat Donetsk sebagai hasil dari operasi ofensif yang berhasil. Sementara unit tempur timur membebaskan pemukiman Makarovka di Republik Rakyat Donetsk dalam operasi aktif yang berhasil. Demikian pernyataan resmi militer Rusia 17 November. Unit tempur utara Rusia menetralkan 70 korban tentara Ukraina di wilayah Kharkov. Menghancurkan 2 depot amunisi musuh di wilayah tanggung jawabnya di wilayah Kharkov selama sehari terakhir. Pasukan Rusia menyerang infrastruktur energi dan lapangan udara militer milik tentara Ukraina sepanjang hari. Pasukan Rusia menyerang infrastruktur energi dan lapangan udara militer milik tentara Ukraina sepanjang hari lalu, tambah laporan Kementerian Pertahanan Rusia. Pesawat operasional taktis, kendaraan udara serang nirawak, pasukan rudal, dan artileri dari kelompok pasukan Rusia menyerang lokasi infrastruktur energi yang digunakan untuk mendukung operasi tentara Ukraina, infrastruktur lapangan udara militer, bengkel produksi, dan fasilitas penyimpanan kendaraan udara nirawak, serta mengumpulkan tenaga kerja dan peralatan militer musuh di 165 wilayah, kata Kemenhan Rusia. Sementara unit pasukan pertahanan udara Rusia menembak jatuh 102 kendaraan udara nirawak, UAV,
Ukraina dan 4 roket HIMARS buatan Amerika Serikat dalam 24 jam terakhir. Secara total, Angkatan Bersenjata Rusia menghancurkan 648 pesawat tempur Ukraina, 283 helikopter, 35.960 kendaraan udara tak berawak, 586 sistem rudal permukaan ke udara, 19.343 tank dan kendaraan tempur lapis baja lainnya. Juga 1.489 peluncur roket ganda, 17.972 senjata artileri lapangan dan mortir dan 28.437 kendaraan bermotor militer khusus sejak dimulainya operasi militer khusus Februari 2022 lalu. Подразделения группировки Ой-Запад улучшили тактическое положение, нанесли поражение живой силе и технике 14-й, 60-й, 116-й механизированных, 25-й воздушно-десантной бригад, 119-й, 241-й бригад территориальной обороны, 1-й бригады Национальной гвардии Украины в районах населенных пунктов Терны, Загрызово, Лозовая, Богуславка, Ковшаровка, Петропавловка и Серебрянского лесничества. Отражены 2 контратаки в формировании 14-й и 28-й механизированных бригад. Противник потерял до 570 военнослужащих, боевую машину пехоты, бронетранспортер М113, 7 автомобилей, 2 гаубицы Д-30, 4 станции радиоэлектронной борьбы Анклав-Н и Квертус, станцию радиоэлектронной разведки Пластун. Уничтожены 3 полевых склада с боеприпасами. Все. Подразделения группировки войск «Центр» продолжили продвижение вглубь обороны противника. Освободили населенный пункт Вознесенка. Нанесли поражение живой силе и технике 33-й, 53-й, 100-й и 109-й механизированных, 95-й десантно-штурмовой, 5-й горной штурмовой, 142-й пехотной бригад. 101-й бригады территориальной обороны ВСУ в районах Зеленого поля, Леонидовки, Дружбы, Дзержинска, Сухой Балки и Димитрова. Отражены 11 контратак формирований 53-й, 117-й механизированных, 152-й егерской бригад, 35-й, 38-й бригад морской пехоты, 49-го, 425-го штурмовых батальонов ВСУ. Противник потерял свыше 485 военнослужащих, боевую машину пехоты «Мардер-6», боевых бронированных машин «Козак» и «Кирпи», 5 автомобилей, 155 мм гаубицу М777, 152 мм орудие Д-20, 2 152 мм буксировые гаубицы МСТБ, 122 мм самоходную артиллерийскую установку «Гвоздика», 2 122 мм гаубицы Д-30. Подразделения южной группировки войск улучшили положение по переднему краю. Нанесли поражение формированием 30-й, 33-й, 56-й, 81-й механизированных, 56-й мотопехотной, 46-й аэромобильной, 79-й десантно-штурмовой бригад, 116-й бригады территориальной обороны ВСУ. В районах Залезнянского, Дружковки, Дылеевки, Орехово-Васильевки, Резниковки, Курахова, Анновки и Северска. Потери противника составили до 655 военнослужащих, 3 танка, боевая машина пехоты, бронетранспортер, 13 автомобилей, 155 мм самоходная артиллерийская установка АС-90 «Брейвхард», 155 мм гаубица М777, 155 мм самоходная артиллерийская установка «Краб», 2 122 мм гаубицы Д-30, 105 мм орудие М119, 122 мм пусковая установка РСЗО РАК СА-12. Уничтожены 2 станции радиоэлектронной борьбы «Анклав-Н», станция радиоэлектронной разведки «Пластун», 2 склада с боеприпасами. Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации нанесено поражение инфраструктуре военных аэродромов, объектам энергетики, обеспечивающим работу предприятий военно-промышленного комплекса Украины, а также скоплением живой силы и военной техники противника в 142 районах. Средствами противовоздушной обороны сбиты 6 реактивных снарядов «Химарс» и 78 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа. Подразделения группировки войск «Восток» улучшили положение по переднему краю, нанесли поражение формированием 128-й горно-штурмовой бригады, 127-й и 128-й бригад территориальной обороны ВСУ в районах Великой Новоселки, Октября и Темировки. Отражены 2 контратаки штурмовых групп 123-й бригады территориальной обороны ВСУ. Потери противника составили до 145 военнослужащих, танк, 3 боевые бронированные машины, 6 автомобилей. Подразделениями группировки войск «Днепр» нанесено поражение живой силе и технике 141-й пехотной бригады,
107-й, 124-й и 126-й бригад территориальной обороны ВСУ в районах Орехова, Щербаков, Садового и Понятовки. Потери ВСУ составили до 90 военнослужащих, 7 автомобилей и 152-мм орудие Д-20. Amunisi granat Rusia terekam berjatuhan hingga meledak di dalam parit yang dihuni tentara Ukraina. Rekamannya beredar di Telegram pada Senin 11 November 2024 kemarin. Dalam keterangan unggahan disebutkan inilah momen penghancuran posisi tentara angkatan bersenjata Ukraina di daerah Chasiv-Yar. Operator drone penjaga memisahkan detasemen pasukan khusus Hunter dari tentara pengawal ke-51 angkatan bersenjata Rusia secara efektif menggunakan amunisi yang dijatuhkan untuk menghancurkan posisi angkatan bersenjata Ukraina di daerah Chasiv-Yar. Serangan presisi tidak memberikan peluang bagi musuh untuk berhasil bertahan sehingga mendukung unit penyerang angkatan bersenjata Rusia dan upaya mereka untuk membersihkan posisi-posisi penting, klaim militer Moskow. Paket lengkap roket Rusia terekam menyerang habis-habisan titik penempatan tentara Ukraina di wilayah Seversky. Rekaman detik-detik penyerangan diunggah di Telegram pada Kamis 14 November 2024. Dalam keterangan unggahan disebutkan roket Grad berjalan melewati posisi tentara Ukraina. Awak Grad MLRS dari kelompok pasukan selatan menyerang titik penempatan sementara angkatan bersenjata Ukraina di arah Seversky dengan paket lengkap roket 122 mm. Tentara Ukraina pun diklaim menderita kerugian besar dalam hal tenaga dan peralatan. Ledakan demi ledakan hingga api dan asap yang membumbung tinggi terekam drone Rusia. Rekamannya pun telah menuai berbagai komentar dari warganet. Seorang prajurit dengan tanda panggilan Arma Rusia menunjukkan rekaman kala menyerang parit dan infanteri Ukraina di dalamnya. Rekamannya beredar di Telegram pada Kamis 14 November 2024. Dalam keterangan unggahan disebutkan prajurit tersebut mempunyai tugas khusus. Ini terutama untuk pengintaian daerah, mengidentifikasi infanteri musuh, mengidentifikasi artikel dan mortir, kata operator UAV dengan tanda panggilan Arma tersebut. Tampak dari ketinggian beberapa puluh meter ia dapat mengirimkan amunisi langsung ke parit musuhnya. Rekamannya pun kini telah menuai berbagai komentar dari warganet. Selain itu diketahui Arma dengan cepat menguasai teknologi baru dan tidak melepaskan kendali jarak jauh selama 1 tahun sekarang.
Pasukan Rusia masih terus membersihkan wilayah Kursk dari pendudukan tentara Ukraina. Unit-unit kelompok tempur utara melanjutkan serangan mereka dan menyerang formasi Ukraina di wilayah pemukiman Darino, Leonidovo, Malaya Lopnya, Marievka, Nikolayevo Darino, dan Plehovo. Serangan pesawat militer dan tembakan artileri menargetkan kelompok personel dan peralatan Ukraina di wilayah Kursk. Pesawat taktis dan pasukan roket menyerang area konsentrasi dan cadangan musuh di wilayah Sumy. Operasi untuk menghancurkan formasi Ukraina terus berlanjut. Militer Ukraina kehilangan lebih dari 100 prajurit, sebuah tank, sebuah kendaraan tempur lapis baja, 4 kendaraan bermotor, 2 howitzer D30 122 mm, sebuah mortir dan sebuah stasiun peperangan elektronik selama sehari terakhir, demikian dilansir militer Rusia 17 November. Sejak Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky memerintahkan serangan ke wilayah Rusia di Kursk, Angkatan Bersenjata Ukraina kehilangan lebih dari 32.680 tentara, 213 tank, 136 kendaraan tempur infanteri, 112 pengangkut personel lapis baja, 1.166 kendaraan tempur lapis baja, 944 kendaraan bermotor, 283 unit artileri, 40 sistem roket peluncur ganda, termasuk 11 HIMARS dan 6 MLRS buatan Amerika Serikat, 12 peluncur rudal anti pesawat, 7 kendaraan pengisian ulang, 64 stasiun peperangan elektronik, 13 radar anti baterai, 4 radar pertahanan udara, 27 unit teknik dan peralatan lainnya, termasuk 13 kendaraan pembersih rintangan, 1 kendaraan pembersih ranjau UR-77, 6 kendaraan perbaikan dan pemulihan lapis baja, dan 1 kendaraan komando dan staf. Pasukan Rusia semakin agresif memborbardir pertahanan Ukraina. Relawan Timur Jauh Rusia 17 November merilis rekaman video menggempur posisi angkatan bersenjata Ukraina di Donetsk Selatan. Dengan majunya kelompok pasukan Vostok ke arah Donetsk Selatan, personel kita sudah mencapai Konstantinopel. Kemungkinan besar seluruh desa akan segera menjadi kuburan musuh, atau titik awal untuk melarikan diri, demikian keterangan video relawan Timur Jauh Rusia. Militer Rusia merilis rekaman roket penyembur api berat TOS-2 dan peluncur roket ganda uragan milik pasukan Vostok Rusia menggempur posisi musuh. Di garis depan pertempuran Kursk, peralatan musuh dan infanteri angkatan bersenjata Ukraina dihancurkan dengan serangan drone FPV dan Lancet. Video pertama, pengintai dari kelompok pasukan Sever mengidentifikasi dan menghancurkan kendaraan angkatan bersenjata Ukraina yang disamarkan dengan drone serang FPV di wilayah perbatasan Kursk. Video berikutnya, kru drone penyerang FPV dari Pusat Uji Teknologi Tak Berawak Tingkat Lanjut Kementerian Pertahanan Rusia, Zhrubichon, menghancurkan tempat perlindungan angkatan bersenjata Ukraina di kawasan hutan. Rekaman lainnya juga menunjukkan drone Lancet Rusia menghantam peluncur Sivalka VM-5 angkatan bersenjata Ukraina yang berbasis truk pick-up di wilayah Kursk. Serangan ke target direkam dengan kamera pengontrol objektif. Demikian keterangan video militer Rusia 17 November.
Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina 17 November melaporkan, militer Rusia total kehilangan 720.880 tentara di Ukraina sejak dimulainya invasi skala penuh pada 24 Februari 2022. Jumlah ini termasuk 1.640 korban yang diderita pasukan Rusia hanya dalam sehari terakhir. Rusia juga kehilangan 12 tank, 36 sistem artileri, 60 pesawat tanpa awak, 27 kendaraan tempur pengangkut personel dan 2 kendaraan khusus militer dalam 24 jam terakhir. Menurut laporan militer Ukraina tersebut, pasukan Vladimir Putin total kehilangan 9.350 tank, 19.021 kendaraan tempur lapis baja, 29.321 kendaraan dan tangki bahan bakar, 20.556 sistem artileri, 1.252 sistem roket peluncur ganda, 999 sistem pertahanan udara, 369 pesawat terbang, 329 helikopter, 18.974 pesawat tanpa awak, 28 kapal dan perahu, dan 1 kapal selam. Pasukan Rusia merebut sejumlah wilayah strategis Ukraina di wilayah Donetsk dalam 24 jam terakhir, termasuk wilayah Leninskoye dan Makarovka. Unit-unit tempur Grup Pusat membebaskan pemukiman Leninskoye di Republik Rakyat Donetsk sebagai hasil dari operasi ofensif yang berhasil. Sementara unit tempur Timur membebaskan pemukiman Makarovka di Republik Rakyat Donetsk dalam operasi aktif yang berhasil. Demikian pernyataan resmi militer Rusia 17 November. Unit tempur utara Rusia menetralkan 70 korban tentara Ukraina di wilayah Kharkov. Menghancurkan 2 depot amunisi musuh di wilayah tanggung jawabnya di wilayah Kharkov selama sehari terakhir. Pasukan Rusia menyerang infrastruktur energi dan lapangan udara militer milik tentara Ukraina sepanjang hari. Pasukan Rusia menyerang infrastruktur energi dan lapangan udara militer milik tentara Ukraina sepanjang hari lalu, tambah laporan Kementerian Pertahanan Rusia. Pesawat operasional taktis, kendaraan udara serang nirawak, pasukan rudal, dan artileri dari kelompok pasukan Rusia menyerang lokasi infrastruktur energi yang digunakan untuk mendukung operasi tentara Ukraina, infrastruktur lapangan udara militer, bengkel produksi, dan fasilitas penyimpanan kendaraan udara nirawak, serta mengumpulkan tenaga kerja dan peralatan militer musuh di 165 wilayah, kata Kemenhan Rusia. Sementara unit pasukan pertahanan udara Rusia menembak jatuh 102 kendaraan udara nirawak, UAV, Ukraina dan 4 roket HIMARS buatan Amerika Serikat dalam 24 jam terakhir. Secara total, Angkatan Bersenjata Rusia menghancurkan 648 pesawat tempur Ukraina, 283 helikopter, 35.960 kendaraan udara tak berawak, 586 sistem rudal permukaan ke udara, 19.343 tank dan kendaraan tempur lapis baja lainnya. Juga 1.489 peluncur roket ganda, 17.972 senjata artileri lapangan dan mortir dan 28.437 kendaraan bermotor militer khusus sejak dimulainya operasi militer khusus Februari 2022 lalu. Подразделения группировки Запад улучшили тактическое положение, нанесли поражение живой силе и технике 14-й, 60-й, 116-й механизированных, 25-й воздушно-десантной бригад, 119-й, 241-й бригад территориальной обороны, 1-й бригады Национальной гвардии Украины в районах населенных пунктов Терны, Загрызово, Лозовая, Богуславка, Ковшаровка, Петропавловка и Серебрянского лесничества. Отражены 2 контратаки в формировании 14-й и 28-й механизированных бригад. Противник потерял до 570 военнослужащих, боевую машину пехоты, бронетранспортер М113, 7 автомобилей, 2 гаубицы Д-30, 4 станции радиоэлектронной борьбы Анков-Н и Квертус, станцию радиоэлектронной разведки Пластун. Уничтожены 3 полевых склада с боеприпасами. Все. Подразделения группировки войск «Центр» продолжили продвижение вглубь обороны противника. Освободили населенный пункт Вознесенка.
Нанесли поражение живой силе и технике 33-й, 53-й, 100-й и 109-й механизированных, 95-й десантно-штурмовой, 5-й горно-штурмовой, 142-й пехотной бригад. 101-й бригады территориальной обороны ВСУ в районах Зеленого поля, Леонидовки, Дружбы, Дзержинска, Сухой Балки и Димитрова. Отражены 11 контратак формирований 53-й, 117-й механизированных, 152-й егерской бригад, 35-й, 38-й бригад морской пехоты, 49-го, 425-го штурмовых батальонов ВСУ. Противник потерял свыше 485 военнослужащих, боевую машину пехоты «Мардер-6», боевых бронированных машин «Козак» и «Кирпи», 5 автомобилей, 155 мм гаубицу М777, 152 мм орудие Д-20, 2 152 мм буксировые гаубицы МСТБ, 122 мм самоходную артиллерийскую установку «Гвоздика», 2 122 мм гаубицы Д-30. Подразделения южной группировки войск улучшили положение по переднему краю. Нанесли поражение формированием 30-й, 33-й, 56-й, 81-й механизированных, 56-й мотопехотной, 46-й аэромобильной, 79-й десантно-штурмовой бригад, 116-й бригады территориальной обороны ВСУ. В районах Залезнянского, Дружковки, Дылеевки, Орехово-Васильевки, Резниковки, Курахова, Анновки и Северска. Потери противника составили до 655 военнослужащих, 3 танка, боевая машина пехоты, бронетранспортер, 13 автомобилей, 155 мм самоходная артиллерийская установка АС-90 «Брейвхард», 155 мм гаубица М777, 155 мм самоходная артиллерийская установка «Краб», 2 122 мм гаубицы Д-30, 105 мм орудие М119, 122 мм пусковая установка РСЗО РАК СА-12. Уничтожены 2 станции радиоэлектронной борьбы «Анклав-Н», станция радиоэлектронной разведки «Пластун», 2 склада с боеприпасами. Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации нанесено поражение инфраструктуре военных аэродромов, объектам энергетики, обеспечивающим работу предприятий военно-промышленного комплекса Украины, а также скоплением живой силы и военной техники противника в 142 районах. Средствами противовоздушной обороны сбиты 6 реактивных снарядов «Химарс» и 78 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа. Подразделения группировки войск «Восток» улучшили положение по переднему краю, нанесли поражение формированием 128-й горно-штурмовой бригады, 127-й и 128-й бригад территориальной обороны ВСУ в районах Великой Новоселки, Октября и Темировки. Отражены 2 контратаки штурмовых групп 123-й бригады территориальной обороны ВСУ. Потери противника составили до 145 военнослужащих, танк, 3 боевые бронированные машины, 6 автомобилей. Подразделениями группировки войск Днепр нанесено поражение живой силе и технике 141-й пехотной бригады, 107-й, 124-й и 126-й бригад территориальной обороны ВСУ в районах Орехова, Щербаков, Садового и Понятовки. Потери ВСУ составили до 90 военнослужащих, 7 автомобилей и 152 мм орудие Д-20. Amunisi granat Rusia terekam berjatuhan hingga meledak di dalam parit yang dihuni tentara Ukraina. Rekamannya beredar di Telegram pada Senin 11 November 2024 kemarin. Dalam keterangan unggahan disebutkan inilah momen penghancuran posisi tentara angkatan bersenjata Ukraina di daerah Chasovyar. Operator drone penjaga memisahkan detasemen pasukan khusus Hunter dari tentara pengawal ke-51 angkatan bersenjata Rusia secara efektif menggunakan amunisi yang dijatuhkan untuk menghancurkan posisi angkatan bersenjata Ukraina di daerah Chasovyar. Serangan presisi tidak memberikan peluang bagi musuh untuk berhasil bertahan sehingga mendukung unit penyerang angkatan bersenjata Rusia dan upaya mereka untuk membersihkan posisi-posisi penting, klaim militer Moskow.
Paket lengkap roket Rusia terekam menyerang habis-habisan titik penempatan tentara Ukraina di wilayah Seversky. Rekaman detik-detik penyerangan diunggah di Telegram pada Kamis 14 November 2024. Dalam keterangan unggahan disebutkan roket Grad berjalan melewati posisi tentara Ukraina. Awak Grad MLRS dari kelompok pasukan selatan menyerang titik penempatan sementara Angkatan Bersenjata Ukraina di arah Seversky dengan paket lengkap roket 122 mm. Tentara Ukraina pun diklaim menderita kerugian besar dalam hal tenaga dan peralatan. Ledakan demi ledakan hingga api dan asap yang membumbung tinggi terekam drone Rusia. Rekamannya pun telah menuai berbagai komentar dari warganet. Seorang prajurit dengan tanda panggilan arma Rusia menunjukkan rekaman kala menyerang parit dan infanteri Ukraina di dalamnya. Rekamannya beredar di Telegram pada Kamis 14 November 2024. Dalam keterangan unggahan disebutkan prajurit tersebut mempunyai tugas khusus. Ini terutama untuk pengintaian daerah, mengidentifikasi infanteri musuh, mengidentifikasi artikel, dan mortir, kata operator UAV dengan tanda panggilan arma tersebut. Tampak dari ketinggian beberapa puluh meter ia dapat mengirimkan amunisi langsung ke parit musuhnya. Rekamannya pun kini telah menuai berbagai komentar dari warganet. Selain itu diketahui Arma dengan cepat menguasai teknologi baru dan tidak melepaskan kendali jarak jauh selama 1 tahun sekarang. Pasukan Rusia masih terus membersihkan wilayah Kursk dari pendudukan tentara Ukraina. Unit-unit kelompok tempur utara melanjutkan serangan mereka dan menyerang formasi Ukraina di wilayah pemukiman Darino, Leonidovo, Malaya Lopnya, Marievka, Nikolayevo Darino, dan Plehovo. Serangan pesawat militer dan tembakan artileri menargetkan kelompok personel dan peralatan Ukraina di wilayah Kursk. Pesawat taktis dan pasukan roket menyerang area konsentrasi dan cadangan musuh di wilayah Sumy. Operasi untuk menghancurkan formasi Ukraina terus berlanjut. Militer Ukraina kehilangan lebih dari 100 prajurit, sebuah tank, sebuah kendaraan tempur lapis baja, 4 kendaraan bermotor, 2 howitzer D30 122 mm, sebuah mortir dan sebuah stasiun peperangan elektronik selama sehari terakhir, demikian dilansir militer Rusia 17 November. Sejak Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky memerintahkan serangan ke wilayah Rusia di Kursk, Angkatan Bersenjata Ukraina kehilangan lebih dari 32.680 tentara, 213 tank, 136 kendaraan tempur infanteri, 112 pengangkut personel lapis baja, 1.166 kendaraan tempur lapis baja, 944 kendaraan bermotor, 283 unit artileri, 40 sistem roket peluncur ganda, termasuk 11 HIMARS dan 6 MLRS buatan Amerika Serikat, 12 peluncur rudal anti pesawat, 7 kendaraan pengisian ulang, 64 stasiun peperangan elektronik, 13 radar anti baterai, 4 radar pertahanan udara, 27 unit teknik dan peralatan lainnya, termasuk 13 kendaraan pembersih rintangan, 1 kendaraan pembersih ranjau UR-77, 6 kendaraan perbaikan dan pemulihan lapis baja, dan 1 kendaraan komando dan staf.
Pasukan Rusia semakin agresif memborbardir pertahanan Ukraina. Relawan Timur Jauh Rusia 17 November merilis rekaman video menggempur posisi angkatan bersenjata Ukraina di Donetsk Selatan. Dengan majunya kelompok pasukan Vostok ke arah Donetsk Selatan, personel kita sudah mencapai Konstantinopel. Kemungkinan besar seluruh desa akan segera menjadi kuburan musuh, atau titik awal untuk melarikan diri, demikian keterangan video relawan Timur Jauh Rusia. Militer Rusia merilis rekaman roket penyembur api berat TOS-2 dan peluncur roket ganda uragan milik pasukan Vostok Rusia menggempur posisi musuh. Di garis depan pertempuran Kursk, peralatan musuh dan infanteri angkatan bersenjata Ukraina dihancurkan dengan serangan drone FPV dan Lancet. Video pertama, pengintai dari kelompok pasukan Sever mengidentifikasi dan menghancurkan kendaraan angkatan bersenjata Ukraina yang disamarkan dengan drone serang FPV di wilayah perbatasan Kursk. Video berikutnya, kru drone penyerang FPV dari Pusat Uji Teknologi Tak Berawak Tingkat Lanjut Kementerian Pertahanan Rusia, Jerubichon, menghancurkan tempat perlindungan angkatan bersenjata Ukraina di kawasan hutan. Rekaman lainnya juga menunjukkan drone Lancet Rusia menghantam peluncur Sivalka VM-5 angkatan bersenjata Ukraina yang berbasis truk pick-up di wilayah Kursk. Serangan ke target direkam dengan kamera pengontrol objektif. Demikian keterangan video militer Rusia 17 November. Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina 17 November melaporkan, militer Rusia total kehilangan 720.880 tentara di Ukraina sejak dimulainya invasi skala penuh pada 24 Februari 2022. Jumlah ini termasuk 1.640 korban yang diderita pasukan Rusia hanya dalam sehari terakhir. Rusia juga kehilangan 12 tank, 36 sistem artileri, 60 pesawat tanpa awak, 27 kendaraan tempur pengangkut personel dan 2 kendaraan khusus militer dalam 24 jam terakhir. Menurut laporan militer Ukraina tersebut, pasukan Vladimir Putin total kehilangan 9.350 tank, 19.021 kendaraan tempur lapis baja, 29.321 kendaraan dan tangki bahan bakar, 20.556 sistem artileri, 1.252 sistem roket peluncur ganda, 999 sistem pertahanan udara, 369 pesawat terbang, 329 helikopter, 18.974 pesawat tanpa awak, 28 kapal dan perahu, dan 1 kapal selam.
Pasukan Rusia merebut sejumlah wilayah strategis Ukraina di wilayah Donetsk dalam 24 jam terakhir, termasuk wilayah Leninskoye dan Makarovka. Unit-unit tempur Grup Pusat membebaskan pemukiman Leninskoye di Republik Rakyat Donetsk sebagai hasil dari operasi ofensif yang berhasil. Sementara unit tempur timur membebaskan pemukiman Makarovka di Republik Rakyat Donetsk dalam operasi aktif yang berhasil. Demikian pernyataan resmi militer Rusia 17 November. Unit tempur utara Rusia menetralkan 70 korban tentara Ukraina di wilayah Kharkov. Menghancurkan 2 depot amunisi musuh di wilayah tanggung jawabnya di wilayah Kharkov selama sehari terakhir. Pasukan Rusia menyerang infrastruktur energi dan lapangan udara militer milik tentara Ukraina sepanjang hari. Pasukan Rusia menyerang infrastruktur energi dan lapangan udara militer milik tentara Ukraina sepanjang hari lalu, tambah laporan Kementerian Pertahanan Rusia. Pesawat operasional taktis, kendaraan udara serang nirawak, pasukan rudal, dan artileri dari kelompok pasukan Rusia menyerang lokasi infrastruktur energi yang digunakan untuk mendukung operasi tentara Ukraina, infrastruktur lapangan udara militer, bengkel produksi, dan fasilitas penyimpanan kendaraan udara nirawak, serta mengumpulkan tenaga kerja dan peralatan militer musuh di 165 wilayah, kata Kemenhan Rusia. Sementara unit pasukan pertahanan udara Rusia menembak jatuh 102 kendaraan udara nirawak, UAV, Ukraina dan 4 roket HIMARS buatan Amerika Serikat dalam 24 jam terakhir. Secara total, Angkatan Bersenjata Rusia menghancurkan 648 pesawat tempur Ukraina, 283 helikopter, 35.960 kendaraan udara tak berawak, 586 sistem rudal permukaan ke udara, 19.343 tank dan kendaraan tempur lapis baja lainnya. Juga 1.489 peluncur roket ganda, 17.972 senjata artileri lapangan dan mortir dan 28.437 kendaraan bermotor militer khusus sejak dimulainya operasi militer khusus Februari 2022 lalu. Подразделения группировки Запад улучшили тактическое положение, нанесли поражение живой силе и технике 14-й, 60-й, 116-й механизированных, 25-й воздушно-десантной бригад, 119-й, 241-й бригад территориальной обороны, 1-й бригады Национальной гвардии Украины в районах населенных пунктов Терны, Загрызово, Лозовая, Богуславка, Ковшаровка, Петропавловка и Серебрянского лесничества. Отражены 2 контратаки в формировании 14-й и 28-й механизированных бригад. Противник потерял до 570 военнослужащих, боевую машину пехоты, бронетранспортер М113, 7 автомобилей, 2 гаубицы Д-30, 4 станции радиоэлектронной борьбы Анклав-Н и Квертус, станцию радиоэлектронной разведки Пластун. Уничтожены 3 полевых склада с боеприпасами. Все. Подразделения группировки войск «Центр» продолжили продвижение вглубь обороны противника. Освободили населенный пункт Вознесенка. Нанесли поражение живой силе и технике 33-й, 53-й, 100-й и 109-й механизированных, 95-й десантно-штурмовой, 5-й горной штурмовой, 142-й пехотной бригад, 101-й бригады территориальной обороны ВСУ в районах Зеленого поля, Леонидовки, Дружбы, Дзержинска, Сухой Балки и Димитрова. Отражены 11 контратак формирования 53-й, 117-й механизированных, 152-й егерской бригад, 35-й, 38-й бригад морской пехоты, 49-го, 425-го штурмовых батальонов ВСУ. Противник потерял свыше 485 военнослужащих, боевую машину пехоты «Мардер-6», боевых бронированных машин «Козак» и «Кирпи», 5 автомобилей, 155 мм гаубицу М777, 152 мм орудие Д-20, 2 152 мм буксировые гаубицы МСТБ, 122 мм самоходную артиллерийскую установку «Гвоздика», 2 122 мм гаубицы Д-30. Подразделения южной группировки войск улучшили положение по переднему краю. Нанесли поражение формированием 30-й, 33-й, 56-й, 81-й механизированных, 56-й мотопехотной, 46-й аэромобильной, 79-й десантно-штурмовой бригад, 116-й бригады территориальной обороны ВСУ. В районах Залезнянского, Дружковки, Дылеевки, Орехово-Васильевки, Резниковки, Курахова, Анновки и Северска. Потери противника составили до 655 военнослужащих, 3 танка, боевая машина пехоты, бронетранспортер, 13 автомобилей, 155 мм самоходная артиллерийская установка АС-90 «Брейвхард», 155 мм гаубица М777, 155 мм самоходная артиллерийская установка «Краб», 222 мм гаубицы Д-30,
105 мм орудие М119, 122 мм пусковая установка РСЗО РАК-СА-12. Уничтожены 2 станции радиоэлектронной борьбы «Анклав-Н», станция радиоэлектронной разведки «Пластун», 2 склада с боеприпасами, оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации нанесено поражение инфраструктуре военных аэродромов, объектам энергетики, обеспечивающим работу предприятий военно-промышленного комплекса Украины, а также скоплением живой силы и военной техники противника в 142 районах. Средствами противовоздушной обороны сбиты 6 реактивных снарядов «Химарс» и 78 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа. Подразделения группировки войск «Восток» улучшили положение по переднему краю, нанесли поражение формированием 128-й горно-штурмовой бригады, 127-й и 128-й бригад территориальной обороны ВСУ в районах Великой Новоселки, Октября и Темировки. Отражены 2 контратаки штурмовых групп 123-й бригады территориальной обороны ВСУ. Потери противника составили до 145 военнослужащих, танк, 3 боевые бронированные машины, 6 автомобилей. Подразделениями группировки войск Днепр нанесено поражение живой силе и технике 141-й пехотной бригады, 107-й, 124-й и 126-й бригад территориальной обороны ВСУ в районах Орехова, Щербаков, Садового и Понятовки. Потери ВСУ составили до 90 военнослужащих, 7 автомобилей и 152 мм орудие Д-20. Amunisi granat Rusia terekam berjatuhan hingga meledak di dalam parit yang dihuni tentara Ukraina. Rekamannya beredar di Telegram pada Senin 11 November 2024 kemarin. Dalam keterangan unggahan disebutkan inilah momen penghancuran posisi tentara angkatan bersenjata Ukraina di daerah Chasovyar. Operator drone penjaga memisahkan detasemen pasukan khusus Hunter dari tentara pengawal ke-51 angkatan bersenjata Rusia secara efektif menggunakan amunisi yang dijatuhkan untuk menghancurkan posisi angkatan bersenjata Ukraina di daerah Chasovyar. Serangan presisi tidak memberikan peluang bagi musuh untuk berhasil bertahan sehingga mendukung unit penyerang angkatan bersenjata Rusia dan upaya mereka untuk membersihkan posisi-posisi penting, klaim militer Moskow. Paket lengkap roket Rusia terekam menyerang habis-habisan titik penempatan tentara Ukraina di wilayah Seversky. Rekaman detik-detik penyerangan diunggah di Telegram pada Kamis 14 November 2024. Dalam keterangan unggahan disebutkan roket Grad berjalan melewati posisi tentara Ukraina. Awak Grad MLRS dari kelompok pasukan selatan menyerang titik penempatan sementara angkatan bersenjata Ukraina di arah Seversky dengan paket lengkap roket 122 mm. Tentara Ukraina pun diklaim menderita kerugian besar dalam hal tenaga dan peralatan. Ledakan demi ledakan hingga api dan asap yang membumbung tinggi terekam drone Rusia. Rekamannya pun telah menuai berbagai komentar dari warganet.
Seorang prajurit dengan tanda panggilan Arma Rusia menunjukkan rekaman kala menyerang parit dan infanteri Ukraina di dalamnya. Rekamannya beredar di Telegram pada Kamis 14 November 2024. Dalam keterangan unggahan disebutkan prajurit tersebut mempunyai tugas khusus. Ini terutama untuk pengintaian daerah, mengidentifikasi infanteri musuh, mengidentifikasi artikel, dan mortir kata operator UAV dengan tanda panggilan Arma tersebut. Tampak dari ketinggian beberapa puluh meter ia dapat mengirimkan amunisi langsung ke parit musuhnya. Rekamannya pun kini telah menuai berbagai komentar dari warganet. Selain itu diketahui Arma dengan cepat menguasai teknologi baru dan tidak melepaskan kendali jarak jauh selama 1 tahun sekarang. Pasukan Rusia masih terus membersihkan wilayah Kursk dari pendudukan tentara Ukraina. Unit-unit kelompok tempur utara melanjutkan serangan mereka dan menyerang formasi Ukraina di wilayah pemukiman Darino, Leonidovo, Malaya Lopnya, Marievka, Nikolayevo Darino, dan Plehovo. Serangan pesawat militer dan tembakan artileri menargetkan kelompok personel dan peralatan Ukraina di wilayah Kursk. Pesawat taktis dan pasukan roket menyerang area konsentrasi dan cadangan musuh di wilayah Sumy. Operasi untuk menghancurkan formasi Ukraina terus berlanjut. Militer Ukraina kehilangan lebih dari 100 prajurit, sebuah tank, sebuah kendaraan tempur lapis baja, 4 kendaraan bermotor, 2 howitzer D30-122 mm, sebuah mortir dan sebuah stasiun peperangan elektronik selama sehari terakhir, demikian dilansir militer Rusia 17 November. Sejak Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky memerintahkan serangan ke wilayah Rusia di Kursk, Angkatan Bersenjata Ukraina kehilangan lebih dari 32.680 tentara, 213 tank, 136 kendaraan tempur infanteri, 112 pengangkut personel lapis baja, 1.166 kendaraan tempur lapis baja, 944 kendaraan bermotor, 283 unit artileri, 40 sistem roket peluncur ganda, termasuk 11 HIMARS dan 6 MLRS buatan Amerika Serikat, 12 peluncur rudal anti pesawat, 7 kendaraan pengisian ulang, 64 stasiun peperangan elektronik, 13 radar anti baterai, 4 radar pertahanan udara, 27 unit teknik dan peralatan lainnya, termasuk 13 kendaraan pembersih rintangan, 1 kendaraan pembersih ranjau UR-77, 6 kendaraan perbaikan dan pemulihan lapis baja, dan 1 kendaraan komando dan staf. Pasukan Rusia semakin agresif membombardir pertahanan Ukraina. Relawan Timur Jauh Rusia 17 November merilis rekaman video menggempur posisi angkatan bersenjata Ukraina di Donetsk Selatan. Dengan majunya kelompok pasukan Vostok ke arah Donetsk Selatan, personel kita sudah mencapai Konstantinopel. Kemungkinan besar seluruh desa akan segera menjadi kuburan musuh, atau titik awal untuk melarikan diri, demikian keterangan video relawan Timur Jauh Rusia. Militer Rusia merilis rekaman roket penyembur api berat TOS-2 dan peluncur roket ganda uragan milik pasukan Vostok Rusia menggempur posisi musuh. Di garis depan pertempuran Kursk, peralatan musuh dan infanteri angkatan bersenjata Ukraina dihancurkan dengan serangan drone FPV dan Lancet. Video pertama,
Pengintai dari kelompok pasukan Sever mengidentifikasi dan menghancurkan kendaraan angkatan bersenjata Ukraina yang disamarkan dengan drone serang FPV di wilayah perbatasan Kursk. Video berikutnya, kru drone penyerang FPV dari Pusat Uji Teknologi Tak Berawak Tingkat Lanjut Kementerian Pertahanan Rusia, Jerubichon, menghancurkan tempat perlindungan angkatan bersenjata Ukraina di kawasan hutan. Rekaman lainnya juga menunjukkan drone Lancet Rusia menghantam peluncur Sivalka VM-5 angkatan bersenjata Ukraina yang berbasis truk pick-up di wilayah Kursk. Serangan ke target direkam dengan kamera pengontrol objektif. Demikian keterangan video militer Rusia 17 November. Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina 17 November melaporkan, militer Rusia total kehilangan 720.880 tentara di Ukraina sejak dimulainya invasi skala penuh pada 24 Februari 2022. Jumlah ini termasuk 1.640 korban yang diderita pasukan Rusia hanya dalam sehari terakhir. Rusia juga kehilangan 12 tank, 36 sistem artileri, 60 pesawat tanpa awak, 27 kendaraan tempur pengangkut personel dan 2 kendaraan khusus militer dalam 24 jam terakhir. Menurut laporan militer Ukraina tersebut, pasukan Vladimir Putin total kehilangan 9.350 tank, 19.021 kendaraan tempur lapis baja, 29.321 kendaraan dan tangki bahan bakar, 20.556 sistem artileri, 1.252 sistem roket peluncur ganda, 999 sistem pertahanan udara, 369 pesawat terbang, 329 helikopter, 18.974 pesawat tanpa awak, 28 kapal dan perahu, dan 1 kapal selam. Pasukan Rusia merebut sejumlah wilayah strategis Ukraina di wilayah Donetsk dalam 24 jam terakhir, termasuk wilayah Leninskoye dan Makarovka. Unit-unit tempur Grup Pusat membebaskan pemukiman Leninskoye di Republik Rakyat Donetsk sebagai hasil dari operasi ofensif yang berhasil. Sementara unit tempur Timur membebaskan pemukiman Makarovka di Republik Rakyat Donetsk dalam operasi aktif yang berhasil. Demikian pernyataan resmi militer Rusia 17 November. Unit tempur utara Rusia menetralkan 70 korban tentara Ukraina di wilayah Kharkov. Menghancurkan 2 depot amunisi musuh di wilayah tanggung jawabnya di wilayah Kharkov selama sehari terakhir. Pasukan Rusia menyerang infrastruktur energi dan lapangan udara militer milik tentara Ukraina sepanjang hari. Pasukan Rusia menyerang infrastruktur energi dan lapangan udara militer milik tentara Ukraina sepanjang hari lalu, tambah laporan Kementerian Pertahanan Rusia. Pesawat operasional taktis, kendaraan udara serang nirawak, pasukan rudal, dan artileri dari kelompok pasukan Rusia menyerang lokasi infrastruktur energi yang digunakan untuk mendukung operasi tentara Ukraina, infrastruktur lapangan udara militer, bengkel produksi, dan fasilitas penyimpanan kendaraan udara nirawak, serta mengumpulkan tenaga kerja dan peralatan militer musuh di 165 wilayah, kata Kemenhan Rusia. Sementara unit pasukan pertahanan udara Rusia menembak jatuh 102 kendaraan udara nirawak, UAV,
Ukraina dan 4 roket HIMARS buatan Amerika Serikat dalam 24 jam terakhir. Secara total, Angkatan Bersenjata Rusia menghancurkan 648 pesawat tempur Ukraina, 283 helikopter, 35.960 kendaraan udara tak berawak, 586 sistem rudal permukaan ke udara, 19.343 tank dan kendaraan tempur lapis baja lainnya. Juga 1.489 peluncur roket ganda, 17.972 senjata artileri lapangan dan mortir dan 28.437 kendaraan bermotor militer khusus sejak dimulainya operasi militer khusus Februari 2022 lalu. Подразделения группировки Ой-Запад улучшили тактическое положение, нанесли поражение живой силе и технике 14-й, 60-й, 116-й механизированных, 25-й воздушно-десантной бригад, 119-й, 241-й бригад территориальной обороны, 1-й бригады Национальной гвардии Украины в районах населенных пунктов Терны, Загрызово, Лозовая, Богуславка, Ковшаровка, Петропавловка и Серебрянского лесничества. Отражены 2 контратаки в формировании 14-й и 28-й механизированных бригад. Противник потерял до 570 военнослужащих, боевую машину пехоты, бронетранспортер М113, 7 автомобилей, 2 гаубицы Д-30, 4 станции радиоэлектронной борьбы Анклав-Н и Квертус, станцию радиоэлектронной разведки Пластун. Уничтожены 3 полевых склада с боеприпасами. Все. Подразделения группировки войск «Центр» продолжили продвижение вглубь обороны противника. Освободили населенный пункт Вознесенка. Нанесли поражение живой силе и технике 33-й, 53-й, 100-й и 109-й механизированных, 95-й десантно-штурмовой, 5-й горно-штурмовой, 142-й пехотной бригад. 101-й бригады территориальной обороны ВСУ в районах Зеленого поля, Леонидовки, Дружбы, Дзержинска, Сухой Балки и Димитрова. Отражены 11 контратак формирований 53-й, 117-й механизированных, 152-й егерской бригад, 35-й, 38-й бригад морской пехоты, 49-го, 425-го штурмовых батальонов ВСУ. Противник потерял свыше 485 военнослужащих, боевую машину пехоты «Мардер-6», боевых бронированных машин «Козак» и «Кирпи», 5 автомобилей, 155 мм гаубицу М777, 152 мм орудие Д-20, 2 152 мм буксировые гаубицы МСТБ, 122 мм самоходную артиллерийскую установку «Гвоздика», 2 122 мм гаубицы Д-30. Подразделения южной группировки войск улучшили положение по переднему краю. Нанесли поражение формированием 30-й, 33-й, 56-й, 81-й механизированных, 56-й мотопехотной, 46-й аэромобильной, 79-й десантно-штурмовой бригад, 116-й бригады территориальной обороны ВСУ в районах Залезнянского, Дружковки, Дылеевки, Орехово-Васильевки, Резниковки, Курахова, Анновки и Северска. Потери противника составили до 655 военнослужащих, 3 танка, боевая машина пехоты, бронетранспортер, 13 автомобилей, 155 мм самоходная артиллерийская установка АС-90 «Брейвхард», 155 мм гаубица М777, 155 мм самоходная артиллерийская установка «Краб», 2 122 мм гаубицы Д-30, 105 мм орудие М119, 122 мм пусковая установка РСЗО РАК СА-12. Уничтожены 2 станции радиоэлектронной борьбы «Анклав-Н», станция радиоэлектронной разведки «Пластун», 2 склада с боеприпасами. Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации нанесено поражение инфраструктуре военных аэродромов, объектам энергетики, обеспечивающим работу предприятий военно-промышленного комплекса Украины, а также скоплением живой силы и военной техники противника в 142 районах. Средствами противовоздушной обороны сбиты 6 реактивных снарядов «Химарс» и 78 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа. Подразделения группировки войск «Восток» улучшили положение по переднему краю, нанесли поражение формированием 128-й горно-штурмовой бригады, 127-й и 128-й бригад территориальной обороны ВСУ в районах Великой Новоселки, Октября и Темировки. Отражены 2 контратаки штурмовых групп 123-й бригады территориальной обороны ВСУ. Потери противника составили до 145 военнослужащих, танк, 3 боевые бронированные машины, 6 автомобилей. Подразделениями группировки войск «Днепр» нанесено поражение живой силе и технике 141-й пехотной бригады,
107-й, 124-й и 126-й бригад территориальной обороны ВСУ в районах Орехова, Щербаков, Садового и Понятовки. Потери ВСУ составили до 90 военнослужащих, 7 автомобилей и 152-мм орудие Д-20. Amunisi granat Rusia terekam berjatuhan hingga meledak di dalam parit yang dihuni tentara Ukraina. Rekamannya beredar di Telegram pada Senin 11 November 2024 kemarin. Dalam keterangan unggahan disebutkan inilah momen penghancuran posisi tentara angkatan bersenjata Ukraina di daerah Chasiv-Yar. Operator drone penjaga memisahkan detasemen pasukan khusus Hunter dari tentara pengawal ke-51 angkatan bersenjata Rusia secara efektif menggunakan amunisi yang dijatuhkan untuk menghancurkan posisi angkatan bersenjata Ukraina di daerah Chasiv-Yar. Serangan presisi tidak memberikan peluang bagi musuh untuk berhasil bertahan sehingga mendukung unit penyerang angkatan bersenjata Rusia dan upaya mereka untuk membersihkan posisi-posisi penting, klaim militer Moskow. Paket lengkap roket Rusia terekam menyerang habis-habisan titik penempatan tentara Ukraina di wilayah Seversky. Rekaman detik-detik penyerangan diunggah di Telegram pada Kamis 14 November 2024. Dalam keterangan unggahan disebutkan roket Gred berjalan melewati posisi tentara Ukraina. Awak Gred MLRS dari kelompok pasukan selatan menyerang titik penempatan sementara angkatan bersenjata Ukraina di arah Seversky dengan paket lengkap roket 122 mm. Tentara Ukraina pun diklaim menderita kerugian besar dalam hal tenaga dan peralatan. Ledakan demi ledakan hingga api dan asap yang membumbung tinggi terekam drone Rusia. Rekamannya pun telah menuai berbagai komentar dari warganet. Seorang prajurit dengan tanda panggilan Arma Rusia menunjukkan rekaman kala menyerang parit dan infanteri Ukraina di dalamnya. Rekamannya beredar di Telegram pada Kamis 14 November 2024. Dalam keterangan unggahan disebutkan prajurit tersebut mempunyai tugas khusus. Ini terutama untuk pengintaian daerah, mengidentifikasi infanteri musuh, mengidentifikasi artikel dan mortir, kata operator UAV dengan tanda panggilan Arma tersebut. Tampak dari ketinggian beberapa puluh meter ia dapat mengirimkan amunisi langsung ke parit musuhnya. Rekamannya pun kini telah menuai berbagai komentar dari warganet. Selain itu diketahui Arma dengan cepat menguasai teknologi baru dan tidak melepaskan kendali jarak jauh selama 1 tahun sekarang.
Pasukan Rusia masih terus membersihkan wilayah Kursk dari pendudukan tentara Ukraina. Unit-unit kelompok tempur utara melanjutkan serangan mereka dan menyerang formasi Ukraina di wilayah pemukiman Darino, Leonidovo, Malaya Lopnya, Marievka, Nikolayevo Darino, dan Plehovo. Serangan pesawat militer dan tembakan artileri menargetkan kelompok personel dan peralatan Ukraina di wilayah Kursk. Pesawat taktis dan pasukan roket menyerang area konsentrasi dan cadangan musuh di wilayah Sumy. Operasi untuk menghancurkan formasi Ukraina terus berlanjut. Militer Ukraina kehilangan lebih dari 100 prajurit, sebuah tank, sebuah kendaraan tempur lapis baja, 4 kendaraan bermotor, 2 howitzer D30 122 mm, sebuah mortir dan sebuah stasiun peperangan elektronik selama sehari terakhir, demikian dilansir militer Rusia 17 November. Sejak Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky memerintahkan serangan ke wilayah Rusia di Kursk, Angkatan Bersenjata Ukraina kehilangan lebih dari 32.680 tentara, 213 tank, 136 kendaraan tempur infanteri, 112 pengangkut personel lapis baja, 1.166 kendaraan tempur lapis baja, 944 kendaraan bermotor, 283 unit artileri, 40 sistem roket peluncur ganda, termasuk 11 HIMARS dan 6 MLRS buatan Amerika Serikat, 12 peluncur rudal anti pesawat, 7 kendaraan pengisian ulang, 64 stasiun peperangan elektronik, 13 radar anti baterai, 4 radar pertahanan udara, 27 unit teknik dan peralatan lainnya, termasuk 13 kendaraan pembersih rintangan, 1 kendaraan pembersih ranjau UR-77, 6 kendaraan perbaikan dan pemulihan lapis baja, dan 1 kendaraan komando dan staf. Pasukan Rusia semakin agresif memborbardir pertahanan Ukraina. Relawan Timur Jauh Rusia 17 November merilis rekaman video menggempur posisi angkatan bersenjata Ukraina di Donetsk Selatan. Dengan majunya kelompok pasukan Vostok ke arah Donetsk Selatan, personel kita sudah mencapai Konstantinopel. Kemungkinan besar seluruh desa akan segera menjadi kuburan musuh, atau titik awal untuk melarikan diri, demikian keterangan video relawan Timur Jauh Rusia. Militer Rusia merilis rekaman roket penyembur api berat TOS-2 dan peluncur roket ganda uragan milik pasukan Vostok Rusia menggempur posisi musuh. Di garis depan pertempuran Kursk, peralatan musuh dan infanteri angkatan bersenjata Ukraina dihancurkan dengan serangan drone FPV dan Lancet. Video pertama, pengintai dari kelompok pasukan Sever mengidentifikasi dan menghancurkan kendaraan angkatan bersenjata Ukraina yang disamarkan dengan drone serang FPV di wilayah perbatasan Kursk. Video berikutnya, kru drone penyerang FPV dari Pusat Uji Teknologi Tak Berawak Tingkat Lanjut Kementerian Pertahanan Rusia, Jerubichon, menghancurkan tempat perlindungan angkatan bersenjata Ukraina di kawasan hutan. Rekaman lainnya juga menunjukkan drone Lancet Rusia menghantam peluncur Sivalka VM-5 angkatan bersenjata Ukraina yang berbasis truk pick-up di wilayah Kursk. Serangan ke target direkam dengan kamera pengontrol objektif. Demikian keterangan video militer Rusia 17 November.
Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina 17 November melaporkan, militer Rusia total kehilangan 720.880 tentara di Ukraina sejak dimulainya invasi skala penuh pada 24 Februari 2022. Jumlah ini termasuk 1.640 korban yang diderita pasukan Rusia hanya dalam sehari terakhir. Rusia juga kehilangan 12 tank, 36 sistem artileri, 60 pesawat tanpa awak, 27 kendaraan tempur pengangkut personel dan 2 kendaraan khusus militer dalam 24 jam terakhir. Menurut laporan militer Ukraina tersebut, pasukan Vladimir Putin total kehilangan 9.350 tank, 19.021 kendaraan tempur lapis baja, 29.321 kendaraan dan tangki bahan bakar, 20.556 sistem artileri, 1.252 sistem roket peluncur ganda, 999 sistem pertahanan udara, 369 pesawat terbang, 329 helikopter, 18.974 pesawat tanpa awak, 28 kapal dan perahu, dan 1 kapal selam. Pasukan Rusia merebut sejumlah wilayah strategis Ukraina di wilayah Donetsk dalam 24 jam terakhir, termasuk wilayah Leninskoye dan Makarovka. Unit-unit tempur Grup Pusat membebaskan pemukiman Leninskoye di Republik Rakyat Donetsk sebagai hasil dari operasi ofensif yang berhasil. Sementara unit tempur timur membebaskan pemukiman Makarovka di Republik Rakyat Donetsk dalam operasi aktif yang berhasil. Demikian pernyataan resmi militer Rusia 17 November. Unit tempur utara Rusia menetralkan 70 korban tentara Ukraina di wilayah Kharkov. Menghancurkan 2 depot amunisi musuh di wilayah tanggung jawabnya di wilayah Kharkov selama sehari terakhir. Pasukan Rusia menyerang infrastruktur energi dan lapangan udara militer milik tentara Ukraina sepanjang hari. Pasukan Rusia menyerang infrastruktur energi dan lapangan udara militer milik tentara Ukraina sepanjang hari lalu, tambah laporan Kementerian Pertahanan Rusia. Pesawat operasional taktis, kendaraan udara serang nirawak, pasukan rudal, dan artileri dari kelompok pasukan Rusia menyerang lokasi infrastruktur energi yang digunakan untuk mendukung operasi tentara Ukraina, infrastruktur lapangan udara militer, bengkel produksi, dan fasilitas penyimpanan kendaraan udara nirawak, serta mengumpulkan tenaga kerja dan peralatan militer musuh di 165 wilayah, kata Kemenhan Rusia. Sementara unit pasukan pertahanan udara Rusia menembak jatuh 102 kendaraan udara nirawak, UAV, Ukraina dan 4 roket HIMARS buatan Amerika Serikat dalam 24 jam terakhir. Secara total, Angkatan Bersenjata Rusia menghancurkan 648 pesawat tempur Ukraina, 283 helikopter, 35.960 kendaraan udara tak berawak, 586 sistem rudal permukaan ke udara, 19.343 tank dan kendaraan tempur lapis baja lainnya. Juga 1.489 peluncur roket ganda, 17.972 senjata artileri lapangan dan mortir dan 28.437 kendaraan bermotor militer khusus sejak dimulainya operasi militer khusus Februari 2022 lalu. Подразделения группировки Запад улучшили тактическое положение, нанесли поражение живой силе и технике 14-й, 60-й, 116-й механизированных, 25-й воздушно-десантный бригад, 119-й, 241-й бригад территориальной обороны, 1-й бригады Национальной гвардии Украины в районах населенных пунктов Терны, Загрызово, Лозовая, Богуславка, Ковшаровка, Петропавловка и Серебрянского лесничества. Отражены 2 контратаки в формировании 14-й и 28-й механизированных бригад. Противник потерял до 570 военнослужащих, боевую машину пехоты, бронетранспортер М113, 7 автомобилей, 2 гаубицы Д-30, 4 станции радиоэлектронной борьбы Анков-Н и Квертус, станцию радиоэлектронной разведки Пластун. Уничтожены 3 полевых склада с боеприпасами. Все. Подразделения группировки войск «Центр» продолжили продвижение вглубь обороны противника. Освободили населенный пункт Вознесенка.
Нанесли поражение живой силе и технике 33-й, 53-й, 100-й и 109-й механизированных, 95-й десантно-штурмовой, 5-й горной штурмовой, 142-й пехотной бригад. 101-й бригады территориальной обороны ВСУ в районах Зеленого поля, Леонидовки, Дружбы, Дзержинска, Сухой Балки и Димитрова. Отражены 11 контратак формирований 53-й, 117-й механизированных, 152-й егерской бригад, 35-й, 38-й бригад морской пехоты, 49-го, 425-го штурмовых батальонов ВСУ. Противник потерял свыше 485 военнослужащих, боевую машину пехоты «Мардер-6», боевых бронированных машин «Козак» и «Кирпи», 5 автомобилей, 155 мм гаубицу М777, 152 мм орудие Д-20, 2 152 мм буксировые гаубицы МСТБ, 122 мм самоходную артиллерийскую установку «Гвоздика», 2 122 мм гаубицы Д-30. Подразделения южной группировки войск улучшили положение по переднему краю. Нанесли поражение формированием 30-й, 33-й, 56-й, 81-й механизированных, 56-й мотопехотной, 46-й аэромобильной, 79-й десантно-штурмовой бригад, 116-й бригады территориальной обороны ВСУ. В районах Залезнянского, Дружковки, Дылеевки, Орехово-Васильевки, Резниковки, Курахова, Анновки и Северска. Потери противника составили до 655 военнослужащих, 3 танка, боевая машина пехоты, бронетранспортер, 13 автомобилей, 155 мм самоходная артиллерийская установка АС-90 «Брейвхард», 155 мм гаубица М777, 155 мм самоходная артиллерийская установка «Краб», 2 122 мм гаубицы Д-30, 105 мм орудие М119, 122 мм пусковая установка РСЗО РАК-СА-12. Уничтожены 2 станции радиоэлектронной борьбы «Анклав-Н», станция радиоэлектронной разведки «Пластун», 2 склада с боеприпасами. Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации нанесено поражение инфраструктуре военных аэродромов, объектам энергетики, обеспечивающим работу предприятий военно-промышленного комплекса Украины, а также скоплением живой силы и военной техники противника в 142 районах. Средствами противовоздушной обороны сбиты 6 реактивных снарядов «Химарс» и 78 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа. Подразделения группировки войск «Восток» улучшили положение по переднему краю, нанесли поражение формированием 128-й горно-штурмовой бригады, 127-й и 128-й бригад территориальной обороны ВСУ в районах Великой Новоселки, Октября и Темировки. Отражены 2 контратаки штурмовых групп 123-й бригады территориальной обороны ВСУ. Потери противника составили до 145 военнослужащих, танк, 3 боевые бронированные машины, 6 автомобилей. Подразделениями группировки войск Днепр нанесено поражение живой силе и технике 141-й пехотной бригады, 107-й, 124-й и 126-й бригад территориальной обороны ВСУ в районах Орехова, Щербаков, Садового и Понятовки. Потери ВСУ составили до 90 военнослужащих, 7 автомобилей и 152 мм орудие Д-20. Amunisi granat Rusia terekam berjatuhan hingga meledak di dalam parit yang dihuni tentara Ukraina. Rekamannya beredar di Telegram pada Senin 11 November 2024 kemarin. Dalam keterangan unggahan disebutkan inilah momen penghancuran posisi tentara angkatan bersenjata Ukraina di daerah Chasovyar. Operator drone penjaga memisahkan detasemen pasukan khusus Hunter dari tentara pengawal ke-51 angkatan bersenjata Rusia secara efektif menggunakan amunisi yang dijatuhkan untuk menghancurkan posisi angkatan bersenjata Ukraina di daerah Chasovyar. Serangan presisi tidak memberikan peluang bagi musuh untuk berhasil bertahan sehingga mendukung unit penyerang angkatan bersenjata Rusia dan upaya mereka untuk membersihkan posisi-posisi penting, klaim militer Moskow.
Paket lengkap roket Rusia terekam menyerang habis-habisan titik penempatan tentara Ukraina di wilayah Seversky. Rekaman detik-detik penyerangan diunggah di Telegram pada Kamis 14 November 2024. Dalam keterangan unggahan disebutkan roket Grad berjalan melewati posisi tentara Ukraina. Awak Grad MLRS dari kelompok pasukan selatan menyerang titik penempatan sementara Angkatan Bersenjata Ukraina di arah Seversky dengan paket lengkap roket 122 mm. Tentara Ukraina pun diklaim menderita kerugian besar dalam hal tenaga dan peralatan. Ledakan demi ledakan hingga api dan asap yang membumbung tinggi terekam drone Rusia. Rekamannya pun telah menuai berbagai komentar dari warganet. Seorang prajurit dengan tanda panggilan Arma Rusia menunjukkan rekaman kala menyerang parit dan infanteri Ukraina di dalamnya. Rekamannya beredar di Telegram pada Kamis 14 November 2024. Dalam keterangan unggahan disebutkan prajurit tersebut mempunyai tugas khusus. Ini terutama untuk pengintaian daerah, mengidentifikasi infanteri musuh, mengidentifikasi artikel dan mortir, kata operator UAV dengan tanda panggilan Arma tersebut. Tampak dari ketinggian beberapa puluh meter ia dapat mengirimkan amunisi langsung ke parit musuhnya. Rekamannya pun kini telah menuai berbagai komentar dari warganet. Selain itu diketahui Arma dengan cepat menguasai teknologi baru dan tidak melepaskan kendali jarak jauh selama 1 tahun sekarang. Pasukan Rusia masih terus membersihkan wilayah Kursk dari pendudukan tentara Ukraina. Unit-unit kelompok tempur utara melanjutkan serangan mereka dan menyerang formasi Ukraina di wilayah pemukiman Darino, Leonidovo, Malaya Lopnya, Marievka, Nikolayevo Darino, dan Plehovo. Serangan pesawat militer dan tembakan artileri menargetkan kelompok personel dan peralatan Ukraina di wilayah Kursk. Pesawat taktis dan pasukan roket menyerang area konsentrasi dan cadangan musuh di wilayah Sumy. Operasi untuk menghancurkan formasi Ukraina terus berlanjut. Militer Ukraina kehilangan lebih dari 100 prajurit, sebuah tank, sebuah kendaraan tempur lapis baja, 4 kendaraan bermotor, 2 howitzer D30 122 mm, sebuah mortir dan sebuah stasiun peperangan elektronik selama sehari terakhir, demikian dilansir militer Rusia 17 November. Sejak Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky memerintahkan serangan ke wilayah Rusia di Kursk, Angkatan Bersenjata Ukraina kehilangan lebih dari 32.680 tentara, 213 tank, 136 kendaraan tempur infanteri, 112 pengangkut personel lapis baja, 1.166 kendaraan tempur lapis baja, 944 kendaraan bermotor, 283 unit artileri, 40 sistem roket peluncur ganda, termasuk 11 HIMARS dan 6 MLRS buatan Amerika Serikat, 12 peluncur rudal anti pesawat, 7 kendaraan pengisian ulang, 64 stasiun peperangan elektronik, 13 radar anti baterai, 4 radar pertahanan udara, 27 unit teknik dan peralatan lainnya, termasuk 13 kendaraan pembersih rintangan, 1 kendaraan pembersih ranjau UR-77, 6 kendaraan perbaikan dan pemulihan lapis baja, dan 1 kendaraan komando dan staf.
Pasukan Rusia semakin agresif membombardir pertahanan Ukraina. Relawan Timur Jauh Rusia 17 November merilis rekaman video menggempur posisi angkatan bersenjata Ukraina di Donetsk Selatan. Dengan majunya kelompok pasukan Vostok ke arah Donetsk Selatan, personel kita sudah mencapai Konstantinopel. Kemungkinan besar seluruh desa akan segera menjadi kuburan musuh, atau titik awal untuk melarikan diri, demikian keterangan video relawan Timur Jauh Rusia. Militer Rusia merilis rekaman roket penyembur api berat TOS-2 dan peluncur roket ganda uragan milik pasukan Vostok Rusia menggempur posisi musuh. Di garis depan pertempuran Kursk, peralatan musuh dan infanteri angkatan bersenjata Ukraina dihancurkan dengan serangan drone FPV dan Lancet. Video pertama, pengintai dari kelompok pasukan Sever mengidentifikasi dan menghancurkan kendaraan angkatan bersenjata Ukraina yang disamarkan dengan drone serang FPV di wilayah perbatasan Kursk. Video berikutnya, kru drone penyerang FPV dari Pusat Uji Teknologi Tak Berawak Tingkat Lanjut Kementerian Pertahanan Rusia, Jerubichon, menghancurkan tempat perlindungan angkatan bersenjata Ukraina di kawasan hutan. Rekaman lainnya juga menunjukkan drone Lancet Rusia menghantam peluncur Sivalka VM-5 angkatan bersenjata Ukraina yang berbasis truk pick-up di wilayah Kursk. Serangan ke target direkam dengan kamera pengontrol objektif. Demikian keterangan video militer Rusia 17 November. Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina 17 November melaporkan, militer Rusia total kehilangan 720.880 tentara di Ukraina sejak dimulainya invasi skala penuh pada 24 Februari 2022. Jumlah ini termasuk 1.640 korban yang diderita pasukan Rusia hanya dalam sehari terakhir. Rusia juga kehilangan 12 tank, 36 sistem artileri, 60 pesawat tanpa awak, 27 kendaraan tempur pengangkut personel dan 2 kendaraan khusus militer dalam 24 jam terakhir. Menurut laporan militer Ukraina tersebut, pasukan Vladimir Putin total kehilangan 9.350 tank, 19.021 kendaraan tempur lapis baja, 29.321 kendaraan dan tangki bahan bakar, 20.556 sistem artileri, 1.252 sistem roket peluncur ganda, 999 sistem pertahanan udara, 369 pesawat terbang, 329 helikopter, 18.974 pesawat tanpa awak, 28 kapal dan perahu, dan 1 kapal selam.
Pasukan Rusia merebut sejumlah wilayah strategis Ukraina di wilayah Donetsk dalam 24 jam terakhir, termasuk wilayah Leninskoye dan Makarovka. Unit-unit tempur grup pusat membebaskan pemukiman Leninskoye di Republik Rakyat Donetsk sebagai hasil dari operasi ofensif yang berhasil. Sementara unit tempur timur membebaskan pemukiman Makarovka di Republik Rakyat Donetsk dalam operasi aktif yang berhasil. Demikian pernyataan resmi militer Rusia 17 November. Unit tempur utara Rusia menetralkan 70 korban tentara Ukraina di wilayah Kharkov. Menghancurkan 2 depot amunisi musuh di wilayah tanggung jawabnya di wilayah Kharkov selama sehari terakhir. Pasukan Rusia menyerang infrastruktur energi dan lapangan udara militer milik tentara Ukraina sepanjang hari. Pasukan Rusia menyerang infrastruktur energi dan lapangan udara militer milik tentara Ukraina sepanjang hari lalu, tambah laporan Kementerian Pertahanan Rusia. Pesawat operasional taktis, kendaraan udara serang nirawak, pasukan rudal, dan artileri dari kelompok pasukan Rusia menyerang lokasi infrastruktur energi yang digunakan untuk mendukung operasi tentara Ukraina, infrastruktur lapangan udara militer, bengkel produksi, dan fasilitas penyimpanan kendaraan udara nirawak, serta mengumpulkan tenaga kerja dan peralatan militer musuh di 165 wilayah, kata Kemenhan Rusia. Sementara unit pasukan pertahanan udara Rusia menembak jatuh 102 kendaraan udara nirawak, UAV, Ukraina dan 4 roket HIMARS buatan Amerika Serikat dalam 24 jam terakhir. Secara total, Angkatan Bersenjata Rusia menghancurkan 648 pesawat tempur Ukraina, 283 helikopter, 35.960 kendaraan udara tak berawak, 586 sistem rudal permukaan ke udara, 19.343 tank dan kendaraan tempur lapis baja lainnya. Juga 1.489 peluncur roket ganda, 17.972 senjata artileri lapangan dan mortir dan 28.437 kendaraan bermotor militer khusus sejak dimulainya operasi militer khusus Februari 2022 lalu. Подразделения группировки «Запад» улучшили тактическое положение, нанесли поражение живой силе и технике 14-й, 60-й, 116-й механизированных, 25-й воздушно-десантной бригад, 119-й, 241-й бригад территориальной обороны, 1-й бригады Национальной гвардии Украины в районах населенных пунктов Терны, Загрызово, Лозовая, Богуславка, Ковшаровка, Петропавловка и Серебрянского лесничества. Отражены 2 контратаки в формировании 14-й и 28-й механизированных бригад. Противник потерял до 570 военнослужащих, боевую машину пехоты, бронетранспортер М113, 7 автомобилей, 2 гаубицы Д-30, 4 станции радиоэлектронной борьбы Анков-Н и Квертус, станцию радиоэлектронной разведки Пластун. Уничтожены 3 полевых склада с боеприпасами. Все. Подразделения группировки войск «Центр» продолжили продвижение вглубь обороны противника. Освободили населенный пункт Вознесенка. Нанесли поражение живой силе и технике 33-й, 53-й, 100-й и 109-й механизированных, 95-й десантно-штурмовой, 5-й горно-штурмовой, 142-й пехотной бригад. 101-й бригады территориальной обороны ВСУ в районах Зеленого поля, Леонидовки, Дружбы, Дзержинска, Сухой Балки и Димитрова. Отражены 11 контратак формирований 53-й, 117-й механизированных, 152-й егерской бригад, 35-й, 38-й бригад морской пехоты, 49-го, 425-го штурмовых батальонов ВСУ. Противник потерял свыше 485 военнослужащих, боевую машину пехоты «Мардер-6», боевых бронированных машин «Козак» и «Кирпи», 5 автомобилей, 155 мм гаубицу М777, 152 мм орудие Д-20, 2 152 мм буксировые гаубицы МСТБ, 122 мм самоходную артиллерийскую установку «Гвоздика», 2 122 мм гаубицы Д-30. Подразделения южной группировки войск улучшили положение по переднему краю. Нанесли поражение формированием 30-й, 33-й, 56-й, 81-й механизированных, 56-й мотопехотной, 46-й аэромобильной, 79-й десантно-штурмовой бригад, 116-й бригады территориальной обороны ВСУ. В районах Залезнянского, Дружковки, Дылеевки, Орехово-Васильевки, Резниковки, Курахова, Анновки и Северска. Потери противника составили до 655 военнослужащих, 3 танка, боевая машина пехоты, бронетранспортер, 13 автомобилей, 155 мм самоходная артиллерийская установка АС-90 «Брейвхард», 155 мм гаубица М777, 155 мм самоходная артиллерийская установка «Краб», 2 122 мм гаубицы Д-30,
105 мм орудие М119, 122 мм пусковая установка РСЗО РАК СА-12. Уничтожены 2 станции радиоэлектронной борьбы «Анклав-Н», станция радиоэлектронной разведки «Пластун», 2 склада с боеприпасами, оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации нанесено поражение инфраструктуре военных аэродромов, объектам энергетики, обеспечивающим работу предприятий военно-промышленного комплекса Украины, а также скоплением живой силы и военной техники противника в 142 районах. Средствами противовоздушной обороны сбиты 6 реактивных снарядов «Химарс» и 78 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа. Подразделения группировки войск «Восток» улучшили положение по переднему краю, нанесли поражение формированием 128-й горно-штурмовой бригады, 127-й и 128-й бригад территориальной обороны ВСУ в районах Великой Новоселки, Октября и Темировки. Отражены 2 контратаки штурмовых групп 123-й бригады территориальной обороны ВСУ. Потери противника составили до 145 военнослужащих, танк, 3 боевые бронированные машины, 6 автомобилей. Подразделениями группировки войск Днепр нанесено поражение живой силе и технике 141-й пехотной бригады, 107-й, 124-й и 126-й бригад территориальной обороны ВСУ в районах Орехова, Щербаков, Садового и Понятовки. Потери ВСУ составили до 90 военнослужащих, 7 автомобилей и 152 мм орудие Д-20. Amunisi granat Rusia terekam berjatuhan hingga meledak di dalam parit yang dihuni tentara Ukraina. Rekamannya beredar di Telegram pada Senin 11 November 2024 kemarin. Dalam keterangan unggahan disebutkan inilah momen penghancuran posisi tentara angkatan bersenjata Ukraina di daerah Chasiv-Yar. Operator drone penjaga memisahkan detasemen pasukan khusus Hunter dari tentara pengawal ke-51 angkatan bersenjata Rusia secara efektif menggunakan amunisi yang dijatuhkan untuk menghancurkan posisi angkatan bersenjata Ukraina di daerah Chasiv-Yar. Serangan presisi tidak memberikan peluang bagi musuh untuk berhasil bertahan sehingga mendukung unit penyerang angkatan bersenjata Rusia dan upaya mereka untuk membersihkan posisi-posisi penting, klaim militer Moskow. Paket lengkap roket Rusia terekam menyerang habis-habisan titik penempatan tentara Ukraina di wilayah Seversky. Rekaman detik-detik penyerangan diunggah di Telegram pada Kamis 14 November 2024. Dalam keterangan unggahan disebutkan roket Grad berjalan melewati posisi tentara Ukraina. Awak Grad MLRS dari kelompok pasukan selatan menyerang titik penempatan sementara angkatan bersenjata Ukraina di arah Seversky dengan paket lengkap roket 122 mm. Tentara Ukraina pun diklaim menderita kerugian besar dalam hal tenaga dan peralatan. Ledakan demi ledakan hingga api dan asap yang membumbung tinggi terekam drone Rusia. Rekamannya pun telah menuai berbagai komentar dari warganet.
Seorang prajurit dengan tanda panggilan arma Rusia menunjukkan rekaman kala menyerang parit dan infanteri Ukraina di dalamnya. Rekamannya beredar di Telegram pada Kamis 14 November 2024. Dalam keterangan unggahan disebutkan prajurit tersebut mempunyai tugas khusus. Ini terutama untuk pengintaian daerah, mengidentifikasi infanteri musuh, mengidentifikasi artikel, dan mortir, kata operator UAV dengan tanda panggilan arma tersebut. Tampak dari ketinggian beberapa puluh meter ia dapat mengirimkan amunisi langsung ke parit musuhnya. Rekamannya pun kini telah menuai berbagai komentar dari warganet. Selain itu diketahui Arma dengan cepat menguasai teknologi baru dan tidak melepaskan kendali jarak jauh selama 1 tahun sekarang. Pasukan Rusia masih terus membersihkan wilayah Kursk dari pendudukan tentara Ukraina. Unit-unit kelompok tempur utara melanjutkan serangan mereka dan menyerang formasi Ukraina di wilayah pemukiman Darino, Leonidovo, Malaya Lopnya, Marievka, Nikolayevo Darino, dan Plehovo. Serangan pesawat militer dan tembakan artileri menargetkan kelompok personel dan peralatan Ukraina di wilayah Kursk. Pesawat taktis dan pasukan roket menyerang area konsentrasi dan cadangan musuh di wilayah Sumi. Operasi untuk menghancurkan formasi Ukraina terus berlanjut. Militer Ukraina kehilangan lebih dari 100 prajurit, sebuah tank, sebuah kendaraan tempur lapis baja, 4 kendaraan bermotor, 2 howitzer D30 122 mm, sebuah mortir dan sebuah stasiun peperangan elektronik selama sehari terakhir, demikian dilansir militer Rusia 17 November. Sejak Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky memerintahkan serangan ke wilayah Rusia di Kursk, Angkatan Bersenjata Ukraina kehilangan lebih dari 32.680 tentara, 213 tank, 136 kendaraan tempur infanteri, 112 pengangkut personel lapis baja, 1.166 kendaraan tempur lapis baja, 944 kendaraan bermotor, 283 unit artileri, 40 sistem roket peluncur ganda, termasuk 11 HIMARS dan 6 MLRS buatan Amerika Serikat, 12 peluncur rudal anti pesawat, 7 kendaraan pengisian ulang, 64 stasiun peperangan elektronik, 13 radar anti baterai, 4 radar pertahanan udara, 27 unit teknik dan peralatan lainnya, termasuk 13 kendaraan pembersih rintangan, 1 kendaraan pembersih ranjau UR-77, 6 kendaraan perbaikan dan pemulihan lapis baja, dan 1 kendaraan komando dan staf. Pasukan Rusia semakin agresif membombardir pertahanan Ukraina. Relawan Timur Jauh Rusia 17 November merilis rekaman video menggempur posisi angkatan bersenjata Ukraina di Donetsk Selatan. Dengan majunya kelompok pasukan Vostok ke arah Donetsk Selatan, personel kita sudah mencapai Konstantinopel. Kemungkinan besar seluruh desa akan segera menjadi kuburan musuh, atau titik awal untuk melarikan diri, demikian keterangan video relawan Timur Jauh Rusia. Militer Rusia merilis rekaman roket penyembur api berat TOS-2 dan peluncur roket ganda uragan milik pasukan Vostok Rusia menggempur posisi musuh. Di garis depan pertempuran Kursk, peralatan musuh dan infanteri angkatan bersenjata Ukraina dihancurkan dengan serangan drone FPV dan Lancet. Video pertama,
Pengintai dari kelompok pasukan Sever mengidentifikasi dan menghancurkan kendaraan angkatan bersenjata Ukraina yang disamarkan dengan drone serang FPV di wilayah perbatasan Kursk. Video berikutnya, kru drone penyerang FPV dari Pusat Uji Teknologi Tak Berawak Tingkat Lanjut Kementerian Pertahanan Rusia, Zhrubichon, menghancurkan tempat perlindungan angkatan bersenjata Ukraina di kawasan hutan. Rekaman lainnya juga menunjukkan drone Lancet Rusia menghantam peluncur Sivalka VM-5 angkatan bersenjata Ukraina yang berbasis truk pick-up di wilayah Kursk. Serangan ke target direkam dengan kamera pengontrol objektif. Demikian keterangan video militer Rusia 17 November. Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina 17 November melaporkan, militer Rusia total kehilangan 720.880 tentara di Ukraina sejak dimulainya invasi skala penuh pada 24 Februari 2022. Jumlah ini termasuk 1.640 korban yang diderita pasukan Rusia hanya dalam sehari terakhir. Rusia juga kehilangan 12 tank, 36 sistem artileri, 60 pesawat tanpa awak, 27 kendaraan tempur pengangkut personel dan 2 kendaraan khusus militer dalam 24 jam terakhir. Menurut laporan militer Ukraina tersebut, pasukan Vladimir Putin total kehilangan 9.350 tank, 19.021 kendaraan tempur lapis baja, 29.321 kendaraan dan tangki bahan bakar, 20.556 sistem artileri, 1.252 sistem roket peluncur ganda, 999 sistem pertahanan udara, 369 pesawat terbang, 329 helikopter, 18.974 pesawat tanpa awak, 28 kapal dan perahu, dan 1 kapal selam. Pasukan Rusia merebut sejumlah wilayah strategis Ukraina di wilayah Donetsk dalam 24 jam terakhir, termasuk wilayah Leninskoye dan Makarovka. Unit-unit tempur Grup Pusat membebaskan pemukiman Leninskoye di Republik Rakyat Donetsk sebagai hasil dari operasi ofensif yang berhasil. Sementara unit tempur Timur membebaskan pemukiman Makarovka di Republik Rakyat Donetsk dalam operasi aktif yang berhasil. Demikian pernyataan resmi militer Rusia 17 November. Unit tempur utara Rusia menetralkan 70 korban tentara Ukraina di wilayah Kharkov. Menghancurkan 2 depot amunisi musuh di wilayah tanggung jawabnya di wilayah Kharkov selama sehari terakhir. Pasukan Rusia menyerang infrastruktur energi dan lapangan udara militer milik tentara Ukraina sepanjang hari. Pasukan Rusia menyerang infrastruktur energi dan lapangan udara militer milik tentara Ukraina sepanjang hari lalu, tambah laporan Kementerian Pertahanan Rusia. Pesawat operasional taktis, kendaraan udara serang nirawak, pasukan rudal, dan artileri dari kelompok pasukan Rusia menyerang lokasi infrastruktur energi yang digunakan untuk mendukung operasi tentara Ukraina, infrastruktur lapangan udara militer, bengkel produksi, dan fasilitas penyimpanan kendaraan udara nirawak, serta mengumpulkan tenaga kerja dan peralatan militer musuh di 165 wilayah, kata Kemenhan Rusia. Sementara unit pasukan pertahanan udara Rusia menembak jatuh 102 kendaraan udara nirawak, UAV,
Ukraina dan 4 roket HIMARS buatan Amerika Serikat dalam 24 jam terakhir. Secara total, Angkatan Bersenjata Rusia menghancurkan 648 pesawat tempur Ukraina, 283 helikopter, 35.960 kendaraan udara tak berawak, 586 sistem rudal permukaan ke udara, 19.343 tank dan kendaraan tempur lapis baja lainnya. Juga 1.489 peluncur roket ganda, 17.972 senjata artileri lapangan dan mortir dan 28.437 kendaraan bermotor militer khusus sejak dimulainya operasi militer khusus Februari 2022 lalu. Подразделения группировки Ой-Запад улучшили тактическое положение, нанесли поражение живой силе и технике 14-й, 60-й, 116-й механизированных, 25-й воздушно-десантной бригад, 119-й, 241-й бригад территориальной обороны, 1-й бригады Национальной гвардии Украины в районах населенных пунктов Терны, Загрызово, Лозовая, Богуславка, Ковшаровка, Петропавловка и Серебрянского лесничества. Отражены 2 контратаки в формировании 14-й и 28-й механизированных бригад. Противник потерял до 570 военнослужащих, боевую машину пехоты, бронетранспортер М113, 7 автомобилей, 2 гаубицы Д-30, 4 станции радиоэлектронной борьбы Анклав-Н и Квертус, станцию радиоэлектронной разведки Пластун. Уничтожены 3 полевых склада с боеприпасами. Все. Подразделения группировки войск «Центр» продолжили продвижение вглубь обороны противника. Освободили населенный пункт Вознесенка. Нанесли поражение живой силе и технике 33-й, 53-й, 100-й и 109-й механизированных, 95-й десантно-штурмовой, 5-й горно-штурмовой, 142-й пехотной бригад. 101-й бригады территориальной обороны ВСУ в районах Зеленого поля, Леонидовки, Дружбы, Дзержинска, Сухой Балки и Димитрова. Отражены 11 контратак формирований 53-й, 117-й механизированных, 152-й егерской бригад, 35-й, 38-й бригад морской пехоты, 49-го, 425-го штурмовых батальонов ВСУ. Противник потерял свыше 485 военнослужащих, боевую машину пехоты «Мардер-6», боевых бронированных машин «Козак» и «Кирпи», 5 автомобилей, 155 мм гаубицу М777, 152 мм орудие Д-20, 2 152 мм буксировые гаубицы МСТБ, 122 мм самоходную артиллерийскую установку «Гвоздика», 2 122 мм гаубицы Д-30. Подразделения южной группировки войск улучшили положение по переднему краю. Нанесли поражение формированием 30-й, 33-й, 56-й, 81-й механизированных, 56-й мотопехотной, 46-й аэромобильной, 79-й десантно-штурмовой бригад, 116-й бригады территориальной обороны ВСУ. В районах Залезнянского, Дружковки, Дылеевки, Орехово-Васильевки, Резниковки, Курахова, Анновки и Северска. Потери противника составили до 655 военнослужащих, 3 танка, боевая машина пехоты, бронетранспортер, 13 автомобилей, 155 мм самоходная артиллерийская установка АС-90 «Брейвхард», 155 мм гаубица М777, 155 мм самоходная артиллерийская установка «Краб», 2 122 мм гаубицы Д-30, 105 мм орудие М119, 122 мм пусковая установка РСЗО РАК СА-12. Уничтожены 2 станции радиоэлектронной борьбы «Анклав-Н», станция радиоэлектронной разведки «Пластун», 2 склада с боеприпасами. Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации нанесено поражение инфраструктуре военных аэродромов, объектам энергетики, обеспечивающим работу предприятий военно-промышленного комплекса Украины, а также скоплением живой силы и военной техники противника в 142 районах. Средствами противовоздушной обороны сбиты 6 реактивных снарядов «Химарс» и 78 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа. Подразделения группировки войск «Восток» улучшили положение по переднему краю, нанесли поражение формированием 128-й горно-штурмовой бригады, 127-й и 128-й бригад территориальной обороны ВСУ в районах Великой Новоселки, Октября и Темировки. Отражены 2 контратаки штурмовых групп 123-й бригады территориальной обороны ВСУ. Потери противника составили до 145 военнослужащих, танк, 3 боевые бронированные машины, 6 автомобилей. Подразделениями группировки войск «Днепр» нанесено поражение живой силе и технике 141-й пехотной бригады,
107-й, 124-й и 126-й бригад территориальной обороны ВСУ в районах Орехова, Щербаков, Садового и Понятовки. Потери ВСУ составили до 90 военнослужащих, 7 автомобилей и 152 миллиметровое орудие Д-20. Amunisi granat Rusia terekam berjatuhan hingga meledak di dalam parit yang dihuni tentara Ukraina. Rekamannya beredar di Telegram pada Senin 11 November 2024 kemarin. Dalam keterangan unggahan disebutkan inilah momen penghancuran posisi tentara angkatan bersenjata Ukraina di daerah Chasovyar. Operator drone penjaga memisahkan detasemen pasukan khusus Hunter dari tentara pengawal ke-51 angkatan bersenjata Rusia secara efektif menggunakan amunisi yang dijatuhkan untuk menghancurkan posisi angkatan bersenjata Ukraina di daerah Chasovyar. Serangan presisi tidak memberikan peluang bagi musuh untuk berhasil bertahan sehingga mendukung unit penyerang angkatan bersenjata Rusia dan upaya mereka untuk membersihkan posisi-posisi penting, klaim militer Moskow. Paket lengkap roket Rusia terekam menyerang habis-habisan titik penempatan tentara Ukraina di wilayah Seversky. Rekaman detik-detik penyerangan diunggah di Telegram pada Kamis 14 November 2024. Dalam keterangan unggahan disebutkan roket Gred berjalan melewati posisi tentara Ukraina. Awak Gred MLRS dari kelompok pasukan selatan menyerang titik penempatan sementara angkatan bersenjata Ukraina di arah Seversky dengan paket lengkap roket 122 mm. Tentara Ukraina pun diklaim menderita kerugian besar dalam hal tenaga dan peralatan. Ledakan demi ledakan hingga api dan asap yang membumbung tinggi terekam drone Rusia. Rekamannya pun telah menuai berbagai komentar dari warganet. Seorang prajurit dengan tanda panggilan Arma Rusia menunjukkan rekaman kala menyerang parit dan infanteri Ukraina di dalamnya. Rekamannya beredar di Telegram pada Kamis 14 November 2024. Dalam keterangan unggahan disebutkan prajurit tersebut mempunyai tugas khusus. Ini terutama untuk pengintaian daerah, mengidentifikasi infanteri musuh, mengidentifikasi artikel, dan mortir, kata operator UAV dengan tanda panggilan Arma tersebut. Tampak dari ketinggian beberapa puluh meter ia dapat mengirimkan amunisi langsung ke parit musuhnya. Rekamannya pun kini telah menuai berbagai komentar dari warganet. Selain itu diketahui Arma dengan cepat menguasai teknologi baru dan tidak melepaskan kendali jarak jauh selama 1 tahun sekarang.
Pasukan Rusia masih terus membersihkan wilayah Kursk dari pendudukan tentara Ukraina. Unit-unit kelompok tempur utara melanjutkan serangan mereka dan menyerang formasi Ukraina di wilayah pemukiman Darino, Leonidovo, Malaya Lopnya, Marievka, Nikolayevo Darino, dan Plehovo. Serangan pesawat militer dan tembakan artileri menargetkan kelompok personel dan peralatan Ukraina di wilayah Kursk. Pesawat taktis dan pasukan roket menyerang area konsentrasi dan cadangan musuh di wilayah Sumy. Operasi untuk menghancurkan formasi Ukraina terus berlanjut. Militer Ukraina kehilangan lebih dari 100 prajurit, sebuah tank, sebuah kendaraan tempur lapis baja, 4 kendaraan bermotor, 2 howitzer D30 122 mm, sebuah mortir dan sebuah stasiun peperangan elektronik selama sehari terakhir, demikian dilansir militer Rusia 17 November. Sejak Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky memerintahkan serangan ke wilayah Rusia di Kursk, Angkatan Bersenjata Ukraina kehilangan lebih dari 32.680 tentara, 213 tank, 136 kendaraan tempur infanteri, 112 pengangkut personel lapis baja, 1.166 kendaraan tempur lapis baja, 944 kendaraan bermotor, 283 unit artileri, 40 sistem roket peluncur ganda, termasuk 11 HIMARS dan 6 MLRS buatan Amerika Serikat, 12 peluncur rudal anti pesawat, 7 kendaraan pengisian ulang, 64 stasiun peperangan elektronik, 13 radar anti baterai, 4 radar pertahanan udara, 27 unit teknik dan peralatan lainnya, termasuk 13 kendaraan pembersih rintangan, 1 kendaraan pembersih ranjau UR-77, 6 kendaraan perbaikan dan pemulihan lapis baja, dan 1 kendaraan komando dan staf. Pasukan Rusia semakin agresif memborbardir pertahanan Ukraina. Relawan Timur Jauh Rusia 17 November merilis rekaman video menggempur posisi angkatan bersenjata Ukraina di Donetsk Selatan. Dengan majunya kelompok pasukan Vostok ke arah Donetsk Selatan, personel kita sudah mencapai Konstantinopel. Kemungkinan besar seluruh desa akan segera menjadi kuburan musuh, atau titik awal untuk melarikan diri, demikian keterangan video relawan Timur Jauh Rusia. Militer Rusia merilis rekaman roket penyembur api berat TOS-2 dan peluncur roket ganda uragan milik pasukan Vostok Rusia menggempur posisi musuh. Di garis depan pertempuran Kursk, peralatan musuh dan infanteri angkatan bersenjata Ukraina dihancurkan dengan serangan drone FPV dan Lancet. Video pertama, pengintai dari kelompok pasukan Sever mengidentifikasi dan menghancurkan kendaraan angkatan bersenjata Ukraina yang disamarkan dengan drone serang FPV di wilayah perbatasan Kursk. Video berikutnya, kru drone penyerang FPV dari Pusat Uji Teknologi Tak Berawak Tingkat Lanjut Kementerian Pertahanan Rusia, Jerubichon, menghancurkan tempat perlindungan angkatan bersenjata Ukraina di kawasan hutan. Rekaman lainnya juga menunjukkan drone Lancet Rusia menghantam peluncur Sivalka VM-5 angkatan bersenjata Ukraina yang berbasis truk pick-up di wilayah Kursk. Serangan ke target direkam dengan kamera pengontrol objektif. Demikian keterangan video militer Rusia 17 November.
Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina 17 November melaporkan, militer Rusia total kehilangan 720.880 tentara di Ukraina sejak dimulainya invasi skala penuh pada 24 Februari 2022. Jumlah ini termasuk 1.640 korban yang diderita pasukan Rusia hanya dalam sehari terakhir. Rusia juga kehilangan 12 tank, 36 sistem artileri, 60 pesawat tanpa awak, 27 kendaraan tempur pengangkut personel dan 2 kendaraan khusus militer dalam 24 jam terakhir. Menurut laporan militer Ukraina tersebut, pasukan Vladimir Putin total kehilangan 9.350 tank, 19.021 kendaraan tempur lapis baja, 29.321 kendaraan dan tangki bahan bakar, 20.556 sistem artileri, 1.252 sistem roket peluncur ganda, 999 sistem pertahanan udara, 369 pesawat terbang, 329 helikopter, 18.974 pesawat tanpa awak, 28 kapal dan perahu, dan 1 kapal selam. Pasukan Rusia merebut sejumlah wilayah strategis Ukraina di wilayah Donetsk dalam 24 jam terakhir. Termasuk wilayah Leninskoye dan Makarovka. Unit-unit tempur Grup Pusat membebaskan pemukiman Leninskoye di Republik Rakyat Donetsk sebagai hasil dari operasi ofensif yang berhasil. Sementara unit tempur Timur membebaskan pemukiman Makarovka di Republik Rakyat Donetsk dalam operasi aktif yang berhasil. Demikian pernyataan resmi militer Rusia 17 November. Unit tempur utara Rusia menetralkan 70 korban tentara Ukraina di wilayah Kharkov. Menghancurkan 2 depot amunisi musuh di wilayah tanggung jawabnya di wilayah Kharkov selama sehari terakhir. Pasukan Rusia menyerang infrastruktur energi dan lapangan udara militer milik tentara Ukraina sepanjang hari. Pasukan Rusia menyerang infrastruktur energi dan lapangan udara militer milik tentara Ukraina sepanjang hari lalu, tambah laporan Kementerian Pertahanan Rusia. Pesawat operasional taktis, kendaraan udara serang nirawak, pasukan rudal, dan artileri dari kelompok pasukan Rusia menyerang lokasi infrastruktur energi yang digunakan untuk mendukung operasi tentara Ukraina, infrastruktur lapangan udara militer, bengkel produksi, dan fasilitas penyimpanan kendaraan udara nirawak, serta mengumpulkan tenaga kerja dan peralatan militer musuh di 165 wilayah, kata Kemenhan Rusia. Sementara unit pasukan pertahanan udara Rusia menembak jatuh 102 kendaraan udara nirawak, UAV, Ukraina dan 4 roket HIMARS buatan Amerika Serikat dalam 24 jam terakhir. Secara total, Angkatan Bersenjata Rusia menghancurkan 648 pesawat tempur Ukraina, 283 helikopter, 35.960 kendaraan udara tak berawak, 586 sistem rudal permukaan ke udara, 19.343 tank dan kendaraan tempur lapis baja lainnya. Juga 1.489 peluncur roket ganda, 17.972 senjata artileri lapangan dan mortir dan 28.437 kendaraan bermotor militer khusus sejak dimulainya operasi militer khusus Februari 2022 lalu. Подразделения группировки Ой-Запад улучшили тактическое положение, нанесли поражение живой силе и технике 14-й, 60-й, 116-й механизированных, 25-й воздушно-десантной бригад, 119-й, 241-й бригад территориальной обороны, 1-й бригады Национальной гвардии Украины в районах населенных пунктов Терны, Загрызово, Лозовая, Богуславка, Ковшаровка, Петропавловка и Серебрянского лесничества. Отражены 2 контратаки в формировании 14-й и 28-й механизированных бригад. Противник потерял до 570 военнослужащих, боевую машину пехоты, бронетранспортер М113, 7 автомобилей, 2 гаубицы Д-30, 4 станции радиоэлектронной борьбы Анков-Н и Квертус, станцию радиоэлектронной разведки Пластун. Уничтожены 3 полевых склада с боеприпасами. Все. Подразделения группировки войск «Центр» продолжили продвижение вглубь обороны противника. Освободили населенный пункт Вознесенка.
Нанесли поражение живой силе и технике 33-й, 53-й, 100-й и 109-й механизированных, 95-й десантно-штурмовой, 5-й горной штурмовой, 142-й пехотной бригад, 101-й бригады территориальной обороны ВСУ в районах Зеленого поля, Леонидовки, Дружбы, Дзержинска, Сухой Балки и Димитрова. Отражены 11 контратак формирований 53-й, 117-й механизированных, 152-й егерской бригад, 35-й, 38-й бригад морской пехоты, 49-го, 425-го штурмовых батальонов ВСУ. Противник потерял свыше 485 военнослужащих, боевую машину пехоты «Мардер-6», боевых бронированных машин «Козак» и «Кирпи», 5 автомобилей, 155 мм гаубицу М777, 152 мм орудие Д-20, 2 152 мм буксировые гаубицы МСТБ, 122 мм самоходную артиллерийскую установку «Гвоздика», 2 122 мм гаубицы Д-30. Подразделения южной группировки войск улучшили положение по переднему краю. Нанесли поражение формированием 30-й, 33-й, 56-й, 81-й механизированных, 56-й мотопехотной, 46-й аэромобильной, 79-й десантно-штурмовой бригад, 116-й бригады территориальной обороны ВСУ. В районах Залезнянского, Дружковки, Дылеевки, Орехово-Васильевки, Резниковки, Курахова, Анновки и Северска. Потери противника составили до 655 военнослужащих, 3 танка, боевая машина пехоты, бронетранспортер, 13 автомобилей, 155 мм самоходная артиллерийская установка АС-90 «Брейвхард», 155 мм гаубица М777, 155 мм самоходная артиллерийская установка «Краб», 2 122 мм гаубицы Д-30, 105 мм орудие М119, 122 мм пусковая установка РСЗО РАК-СА-12. Уничтожены 2 станции радиоэлектронной борьбы «Анклав-Н», станция радиоэлектронной разведки «Пластун», 2 склада с боеприпасами. Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации нанесено поражение инфраструктуре военных аэродромов, объектам энергетики, обеспечивающим работу предприятий военно-промышленного комплекса Украины, а также скоплением живой силы и военной техники противника в 142 районах. Средствами противовоздушной обороны сбиты 6 реактивных снарядов «Химарс» и 78 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа. Подразделения группировки войск «Восток» улучшили положение по переднему краю, нанесли поражение формированием 128-й горно-штурмовой бригады, 127-й и 128-й бригад территориальной обороны ВСУ в районах Великой Новоселки, Октября и Темировки. Отражены 2 контратаки штурмовых групп 123-й бригады территориальной обороны ВСУ. Потери противника составили до 145 военнослужащих, танк, 3 боевые бронированные машины, 6 автомобилей. Подразделениями группировки войск Днепр нанесено поражение живой силе и технике 141-й пехотной бригады, 107-й, 124-й и 126-й бригад территориальной обороны ВСУ в районах Орехова, Щербаков, Садового и Понятовки. Потери ВСУ составили до 90 военнослужащих, 7 автомобилей и 152 мм орудие Д-20. Amunisi granat Rusia terekam berjatuhan hingga meledak di dalam parit yang dihuni tentara Ukraina. Rekamannya beredar di Telegram pada Senin 11 November 2024 kemarin. Dalam keterangan unggahan disebutkan inilah momen penghancuran posisi tentara angkatan bersenjata Ukraina di daerah Chasovyar. Operator drone penjaga memisahkan detasemen pasukan khusus Hunter dari tentara pengawal ke-51 angkatan bersenjata Rusia secara efektif menggunakan amunisi yang dijatuhkan untuk menghancurkan posisi angkatan bersenjata Ukraina di daerah Chasovyar. Serangan presisi tidak memberikan peluang bagi musuh untuk berhasil bertahan sehingga mendukung unit penyerang angkatan bersenjata Rusia dan upaya mereka untuk membersihkan posisi-posisi penting, klaim militer Moskow.
paket lengkap roket Rusia terekam menyerang habis-habisan titik penempatan tentara Ukraina di wilayah Seversky. Rekaman detik-detik penyerangan diunggah di Telegram pada Kamis 14 November 2024. Dalam keterangan unggahan disebutkan roket Gred berjalan melewati posisi tentara Ukraina. Awak Gred MLRS dari kelompok pasukan selatan menyerang titik penempatan sementara angkatan bersenjata Ukraina di area Seversky dengan paket lengkap roket 122 mm. Tentara Ukraina pun diklaim menderita kerugian besar dalam hal tenaga dan peralatan. Ledakan demi ledakan hingga api dan asap yang membumbung tinggi terekam drone Rusia. Rekamannya pun telah menuai berbagai komentar dari warganet. Seorang prajurit dengan tanda panggilan Arma Rusia menunjukkan rekaman kala menyerang parit dan infanteri Ukraina di dalamnya. Rekamannya beredar di Telegram pada Kamis 14 November 2024. Dalam keterangan unggahan disebutkan prajurit tersebut mempunyai tugas khusus. Ini terutama untuk pengintaian daerah, mengidentifikasi infanteri musuh, mengidentifikasi artikel dan mortir kata operator UAV dengan tanda panggilan Arma tersebut. Tampak dari ketinggian beberapa puluh meter ia dapat mengirimkan amunisi langsung ke parit musuhnya. Rekamannya pun kini telah menuai berbagai komentar dari warganet. Selain itu diketahui Arma dengan cepat menguasai teknologi baru dan tidak melepaskan kendali jarak jauh selama 1 tahun sekarang. Pasukan Rusia masih terus membersihkan wilayah Kursk dari pendudukan tentara Ukraina. Unit-unit kelompok tempur utara melanjutkan serangan mereka dan menyerang formasi Ukraina di wilayah pemukiman Darino, Leonidovo, Malaya Lopnya, Marievka, Nikolayevo Darino, dan Plehovo. Serangan pesawat militer dan tembakan artileri menargetkan kelompok personel dan peralatan Ukraina di wilayah Kursk. Pesawat taktis dan pasukan roket menyerang area konsentrasi dan cadangan musuh di wilayah Sumy. Operasi untuk menghancurkan formasi Ukraina terus berlanjut. Militer Ukraina kehilangan lebih dari 100 prajurit, sebuah tank, sebuah kendaraan tempur lapis baja, 4 kendaraan bermotor, 2 howitzer D30 122 mm, sebuah mortir dan sebuah stasiun peperangan elektronik selama sehari terakhir, demikian dilansir militer Rusia 17 November. Sejak Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky memerintahkan serangan ke wilayah Rusia di Kursk, Angkatan bersenjata Ukraina kehilangan lebih dari 32.680 tentara, 213 tank, 136 kendaraan tempur infanteri, 112 pengangkut personel lapis baja, 1.166 kendaraan tempur lapis baja, 944 kendaraan bermotor, 283 unit artileri, 40 sistem roket peluncur ganda, termasuk 11 HIMARS dan 6 MLRS buatan Amerika Serikat, 12 peluncur rudal anti pesawat, 7 kendaraan pengisian ulang, 64 stasiun peperangan elektronik, 13 radar anti baterai, 4 radar pertahanan udara, 27 unit teknik dan peralatan lainnya, termasuk 13 kendaraan pembersih rintangan, 1 kendaraan pembersih ranjau UR-77, 6 kendaraan perbaikan dan pemulihan lapis baja, dan 1 kendaraan komando dan staf.
pasukan Rusia semakin agresif memborbardir pertahanan Ukraina. Relawan Timur Jauh Rusia 17 November merilis rekaman video menggempur posisi angkatan bersenjata Ukraina di Donetsk Selatan. Dengan majunya kelompok pasukan Vostok ke arah Donetsk Selatan, personel kita sudah mencapai Konstantinopel. Kemungkinan besar seluruh desa akan segera menjadi kuburan musuh, atau titik awal untuk melarikan diri, demikian keterangan video relawan Timur Jauh Rusia. Militer Rusia merilis rekaman roket penyembur api berat TOS-2 dan peluncur roket ganda uragan milik pasukan Vostok Rusia menggempur posisi musuh. Di garis depan pertempuran Kursk, peralatan musuh dan infanteri angkatan bersenjata Ukraina dihancurkan dengan serangan drone FPV dan Lancet. Video pertama, pengintai dari kelompok pasukan Sever mengidentifikasi dan menghancurkan kendaraan angkatan bersenjata Ukraina yang disamarkan dengan drone serang FPV di wilayah perbatasan Kursk. Video berikutnya, kru drone penyerang FPV dari Pusat Uji Teknologi Tak Berawak Tingkat Lanjut Kementerian Pertahanan Rusia, Jerubichon, menghancurkan tempat perlindungan angkatan bersenjata Ukraina di kawasan hutan. Rekaman lainnya juga menunjukkan drone Lancet Rusia menghantam peluncur Sivalka VM-5 angkatan bersenjata Ukraina yang berbasis truk pick-up di wilayah Kursk. Serangan ke target direkam dengan kamera pengontrol objektif. Demikian keterangan video militer Rusia 17 November. Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina 17 November melaporkan, militer Rusia total kehilangan 720.880 tentara di Ukraina sejak dimulainya invasi skala penuh pada 24 Februari 2022. Jumlah ini termasuk 1.640 korban yang diderita pasukan Rusia hanya dalam sehari terakhir. Rusia juga kehilangan 12 tank, 36 sistem artileri, 60 pesawat tanpa awak, 27 kendaraan tempur pengangkut personel dan 2 kendaraan khusus militer dalam 24 jam terakhir. Menurut laporan militer Ukraina tersebut, pasukan Vladimir Putin total kehilangan 9.350 tank, 19.021 kendaraan tempur lapis baja, 29.321 kendaraan dan tangki bahan bakar, 20.556 sistem artileri, 1.252 sistem roket peluncur ganda, 999 sistem pertahanan udara, 369 pesawat terbang, 329 helikopter, 18.974 pesawat tanpa awak, 28 kapal dan perahu, dan 1 kapal selam.
Pasukan Rusia merebut sejumlah wilayah strategis Ukraina di wilayah Donetsk dalam 24 jam terakhir, termasuk wilayah Leninskoye dan Makarovka. Unit-unit tempur grup pusat membebaskan pemukiman Leninskoye di Republik Rakyat Donetsk sebagai hasil dari operasi ofensif yang berhasil. Sementara unit tempur timur membebaskan pemukiman Makarovka di Republik Rakyat Donetsk dalam operasi aktif yang berhasil. Demikian pernyataan resmi militer Rusia 17 November. Unit tempur utara Rusia menetralkan 70 korban tentara Ukraina di wilayah Kharkov. Menghancurkan 2 depot amunisi musuh di wilayah tanggung jawabnya di wilayah Kharkov selama sehari terakhir. Pasukan Rusia menyerang infrastruktur energi dan lapangan udara militer milik tentara Ukraina sepanjang hari. Pasukan Rusia menyerang infrastruktur energi dan lapangan udara militer milik tentara Ukraina sepanjang hari lalu, tambah laporan Kementerian Pertahanan Rusia. Pesawat operasional taktis, kendaraan udara serang nirawak, pasukan rudal, dan artileri dari kelompok pasukan Rusia menyerang lokasi infrastruktur energi yang digunakan untuk mendukung operasi tentara Ukraina, infrastruktur lapangan udara militer, bengkel produksi, dan fasilitas penyimpanan kendaraan udara nirawak, serta mengumpulkan tenaga kerja dan peralatan militer musuh di 165 wilayah, kata Kemenhan Rusia. Sementara unit pasukan pertahanan udara Rusia menembak jatuh 102 kendaraan udara nirawak, UAV, Ukraina dan 4 roket HIMARS buatan Amerika Serikat dalam 24 jam terakhir. Secara total, Angkatan Bersenjata Rusia menghancurkan 648 pesawat tempur Ukraina, 283 helikopter, 35.960 kendaraan udara tak berawak, 586 sistem rudal permukaan ke udara, 19.343 tank dan kendaraan tempur lapis baja lainnya. Juga 1.489 peluncur roket ganda, 17.972 senjata artileri lapangan dan mortir dan 28.437 kendaraan bermotor militer khusus sejak dimulainya operasi militer khusus Februari 2022 lalu. Подразделения группировки Запад улучшили тактическое положение, нанесли поражение живой силе и технике 14-й, 60-й, 116-й механизированных, 25-й воздушно-десантной бригад, 119-й, 241-й бригад территориальной обороны, 1-й бригады Национальной гвардии Украины в районах населенных пунктов Терны, Загрызово, Лозовая, Богуславка, Ковшаровка, Петропавловка и Серебрянского лесничества. Отражены 2 контратаки в формировании 14-й и 28-й механизированных бригад. Противник потерял до 570 военнослужащих, боевую машину пехоты, бронетранспортер М113, 7 автомобилей, 2 гаубицы Д-30, 4 станции радиоэлектронной борьбы Анков-Н и Квертус, станцию радиоэлектронной разведки Пластун. Уничтожены 3 полевых склада с боеприпасами. Все. Подразделения группировки войск «Центр» продолжили продвижение вглубь обороны противника. Освободили населенный пункт Вознесенка. Нанесли поражение живой силе и технике 33-й, 53-й, 100-й и 109-й механизированных, 95-й десантно-штурмовой, 5-й горно-штурмовой, 142-й пехотной бригад. 101-й бригады территориальной обороны ВСУ в районах Зеленого поля, Леонидовки, Дружбы, Дзержинска, Сухой Балки и Димитрова. Отражены 11 контратак формирований 53-й, 117-й механизированных, 152-й егерской бригад, 35-й, 38-й бригад морской пехоты, 49-го, 425-го штурмовых батальонов ВСУ. Противник потерял свыше 485 военнослужащих, боевую машину пехоты «Мардер-6», боевых бронированных машин «Козак» и «Кирпи», 5 автомобилей, 155 мм гаубицу М777, 152 мм орудие Д-20, 2 152 мм буксировые гаубицы МСТБ, 122 мм самоходную артиллерийскую установку «Гвоздика», 2 122 мм гаубицы Д-30. Подразделения южной группировки войск улучшили положение по переднему краю. Нанесли поражение формированием 30-й, 33-й, 56-й, 81-й механизированных, 56-й мотопехотной, 46-й аэромобильной, 79-й десантно-штурмовой бригад, 116-й бригады территориальной обороны ВСУ в районах Залезнянского, Дружковки, Дылеевки, Орехово-Васильевки, Резниковки, Курахова, Анновки и Северска. Потери противника составили до 655 военнослужащих, 3 танка, боевая машина пехоты, бронетранспортер, 13 автомобилей, 155 мм самоходная артиллерийская установка АС-90 «Брейвхард», 155 мм гаубица М777, 155 мм самоходная артиллерийская установка «Краб», 2 122 мм гаубицы Д-30, 105 мм орудие М119
122 мм пусковая установка РСЗО РАК-СА-12. Уничтожены 2 станции радиоэлектронной борьбы «Анклав-Н», станция радиоэлектронной разведки «Пластун», 2 склада с боеприпасами. Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации нанесено поражение инфраструктуре военных аэродромов, объектам энергетики, обеспечивающим работу предприятий военно-промышленного комплекса Украины, а также скоплением живой силы и военной техники противника в 142 районах. Средствами противовоздушной обороны сбиты 6 реактивных снарядов «Химарс» и 78 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа. Подразделения группировки войск «Восток» улучшили положение по переднему краю, нанесли поражение формированием 128-й горно-штурмовой бригады, 127-й и 128-й бригад территориальной обороны ВСУ в районах Великой Новоселки, Октября и Темировки. Отражены 2 контратаки штурмовых групп 123-й бригады территориальной обороны ВСУ. Потери противника составили до 145 военнослужащих, танк, 3 боевые бронированные машины, 6 автомобилей. Подразделениями группировки войск Днепр нанесено поражение живой силе и технике 141-й пехотной бригады, 107-й, 124-й и 126-й бригад территориальной обороны ВСУ в районах Орехова, Щербаков, Садового и Понятовки. Потери ВСУ составили до 90 военнослужащих, 7 автомобилей и 152 мм орудие Д-20. Amunisi granat Rusia terekam berjatuhan hingga meledak di dalam parit yang dihuni tentara Ukraina. Rekamannya beredar di Telegram pada Senin 11 November 2024 kemarin. Dalam keterangan unggahan disebutkan inilah momen penghancuran posisi tentara angkatan bersenjata Ukraina di daerah Chasiv-Yar. Operator drone penjaga memisahkan detasemen pasukan khusus Hunter dari tentara pengawal ke-51 angkatan bersenjata Rusia secara efektif menggunakan amunisi yang dijatuhkan untuk menghancurkan posisi angkatan bersenjata Ukraina di daerah Chasiv-Yar. Serangan presisi tidak memberikan peluang bagi musuh untuk berhasil bertahan sehingga mendukung unit penyerang angkatan bersenjata Rusia dan upaya mereka untuk membersihkan posisi-posisi penting, klaim militer Moskow. Paket lengkap roket Rusia terekam menyerang habis-habisan titik penempatan tentara Ukraina di wilayah Seversky. Rekaman detik-detik penyerangan diunggah di Telegram pada Kamis 14 November 2024. Dalam keterangan unggahan disebutkan roket Gred berjalan melewati posisi tentara Ukraina. Awak Gred MLRS dari kelompok pasukan selatan menyerang titik penempatan sementara angkatan bersenjata Ukraina di arah Seversky dengan paket lengkap roket 122 mm. Tentara Ukraina pun diklaim menderita kerugian besar dalam hal tenaga dan peralatan. Ledakan demi ledakan hingga api dan asap yang membumbung tinggi terekam drone Rusia. Rekamannya pun telah menuai berbagai komentar dari warganet.
Seorang prajurit dengan tanda panggilan arma Rusia menunjukkan rekaman kala menyerang parit dan infanteri Ukraina di dalamnya. Rekamannya beredar di Telegram pada Kamis 14 November 2024. Dalam keterangan unggahan disebutkan prajurit tersebut mempunyai tugas khusus. Ini terutama untuk pengintaian daerah, mengidentifikasi infanteri musuh, mengidentifikasi artikel, dan mortir, kata operator UAV dengan tanda panggilan arma tersebut. Tampak dari ketinggian beberapa puluh meter ia dapat mengirimkan amunisi langsung ke parit musuhnya. Rekamannya pun kini telah menuai berbagai komentar dari warganet. Selain itu diketahui Arma dengan cepat menguasai teknologi baru dan tidak melepaskan kendali jarak jauh selama 1 tahun sekarang. Pasukan Rusia masih terus membersihkan wilayah Kursk dari pendudukan tentara Ukraina. Unit-unit kelompok tempur utara melanjutkan serangan mereka dan menyerang formasi Ukraina di wilayah pemukiman Darino, Leonidovo, Malaya Lopnya, Marievka, Nikolayevo Darino, dan Plehovo. Serangan pesawat militer dan tembakan artileri menargetkan kelompok personel dan peralatan Ukraina di wilayah Kursk. Pesawat taktis dan pasukan roket menyerang area konsentrasi dan cadangan musuh di wilayah Sumi. Operasi untuk menghancurkan formasi Ukraina terus berlanjut. Militer Ukraina kehilangan lebih dari 100 prajurit, sebuah tank, sebuah kendaraan tempur lapis baja, 4 kendaraan bermotor, 2 howitzer D30 122 mm, sebuah mortir dan sebuah stasiun peperangan elektronik selama sehari terakhir, demikian dilansir militer Rusia 17 November. Sejak Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky memerintahkan serangan ke wilayah Rusia di Kursk, Angkatan Bersenjata Ukraina kehilangan lebih dari 32.680 tentara, 213 tank, 136 kendaraan tempur infanteri, 112 pengangkut personel lapis baja, 1.166 kendaraan tempur lapis baja, 944 kendaraan bermotor, 283 unit artileri, 40 sistem roket peluncur ganda, termasuk 11 HIMARS dan 6 MLRS buatan Amerika Serikat, 12 peluncur rudal anti pesawat, 7 kendaraan pengisian ulang, 64 stasiun peperangan elektronik, 13 radar anti baterai, 4 radar pertahanan udara, 27 unit teknik dan peralatan lainnya, termasuk 13 kendaraan pembersih rintangan, 1 kendaraan pembersih ranjau UR-77, 6 kendaraan perbaikan dan pemulihan lapis baja, dan 1 kendaraan komando dan staf. Pasukan Rusia semakin agresif membombardir pertahanan Ukraina. Relawan Timur Jauh Rusia 17 November merilis rekaman video menggempur posisi angkatan bersenjata Ukraina di Donetsk Selatan. Dengan majunya kelompok pasukan Vostok ke arah Donetsk Selatan, personel kita sudah mencapai Konstantinopel. Kemungkinan besar seluruh desa akan segera menjadi kuburan musuh, atau titik awal untuk melarikan diri, demikian keterangan video relawan Timur Jauh Rusia. Militer Rusia merilis rekaman roket penyembur api berat TOS-2 dan peluncur roket ganda uragan milik pasukan Vostok Rusia menggempur posisi musuh. Di garis depan pertempuran Kursk, peralatan musuh dan infanteri angkatan bersenjata Ukraina dihancurkan dengan serangan drone FPV dan Lancet. Video pertama,
Pengintai dari kelompok pasukan Sever mengidentifikasi dan menghancurkan kendaraan angkatan bersenjata Ukraina yang disamarkan dengan drone serang FPV di wilayah perbatasan Kursk. Video berikutnya, kru drone penyerang FPV dari Pusat Uji Teknologi Tak Berawak Tingkat Lanjut Kementerian Pertahanan Rusia, Zhrubichon, menghancurkan tempat perlindungan angkatan bersenjata Ukraina di kawasan hutan. Rekaman lainnya juga menunjukkan drone Lancet Rusia menghantam peluncur Sivalka VM-5 angkatan bersenjata Ukraina yang berbasis truk pick-up di wilayah Kursk. Serangan ke target direkam dengan kamera pengontrol objektif. Demikian keterangan video militer Rusia 17 November. Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina 17 November melaporkan, militer Rusia total kehilangan 720.880 tentara di Ukraina sejak dimulainya invasi skala penuh pada 24 Februari 2022. Jumlah ini termasuk 1.640 korban yang diderita pasukan Rusia hanya dalam sehari terakhir. Rusia juga kehilangan 12 tank, 36 sistem artileri, 60 pesawat tanpa awak, 27 kendaraan tempur pengangkut personel dan 2 kendaraan khusus militer dalam 24 jam terakhir. Menurut laporan militer Ukraina tersebut, pasukan Vladimir Putin total kehilangan 9.350 tank, 19.021 kendaraan tempur lapis baja, 29.321 kendaraan dan tangki bahan bakar, 20.556 sistem artileri, 1.252 sistem roket peluncur ganda, 999 sistem pertahanan udara, 369 pesawat terbang, 329 helikopter, 18.974 pesawat tanpa awak, 28 kapal dan perahu, dan 1 kapal selam. Pasukan Rusia merebut sejumlah wilayah strategis Ukraina di wilayah Donetsk dalam 24 jam terakhir. Termasuk wilayah Leninskoye dan Makarovka. Unit-unit tempur Grup Pusat membebaskan pemukiman Leninskoye di Republik Rakyat Donetsk sebagai hasil dari operasi ofensif yang berhasil. Sementara unit tempur Timur membebaskan pemukiman Makarovka di Republik Rakyat Donetsk dalam operasi aktif yang berhasil. Demikian pernyataan resmi militer Rusia 17 November. Unit tempur utara Rusia menetralkan 70 korban tentara Ukraina di wilayah Kharkov. Menghancurkan 2 depot amunisi musuh di wilayah tanggung jawabnya di wilayah Kharkov selama sehari terakhir. Pasukan Rusia menyerang infrastruktur energi dan lapangan udara militer milik tentara Ukraina sepanjang hari. Pasukan Rusia menyerang infrastruktur energi dan lapangan udara militer milik tentara Ukraina sepanjang hari lalu, tambah laporan Kementerian Pertahanan Rusia. Pesawat operasional taktis, kendaraan udara serang nirawak, pasukan rudal, dan artileri dari kelompok pasukan Rusia menyerang lokasi infrastruktur energi yang digunakan untuk mendukung operasi tentara Ukraina, infrastruktur lapangan udara militer, bengkel produksi, dan fasilitas penyimpanan kendaraan udara nirawak, serta mengumpulkan tenaga kerja dan peralatan militer musuh di 165 wilayah, kata Kemenhan Rusia. Sementara unit pasukan pertahanan udara Rusia menembak jatuh 102 kendaraan udara nirawak, UAV,
Ukraina dan 4 roket HIMARS buatan Amerika Serikat dalam 24 jam terakhir. Secara total, Angkatan Bersenjata Rusia menghancurkan 648 pesawat tempur Ukraina, 283 helikopter, 35.960 kendaraan udara tak berawak, 586 sistem rudal permukaan ke udara, 19.343 tank dan kendaraan tempur lapis baja lainnya. Juga 1.489 peluncur roket ganda, 17.972 senjata artileri lapangan dan mortir dan 28.437 kendaraan bermotor militer khusus sejak dimulainya operasi militer khusus Februari 2022 lalu. Подразделения группировки Запад улучшили тактическое положение, нанесли поражение живой силе и технике 14-й, 60-й, 116-й механизированных, 25-й воздушно-десантной бригад, 119-й, 241-й бригад территориальной обороны, 1-й бригады Национальной гвардии Украины в районах населенных пунктов Терны, Загрызово, Лозовая, Богуславка, Ковшаровка, Петропавловка и Серебрянского лесничества. Отражены 2 контратаки в формировании 14-й и 28-й механизированных бригад. Противник потерял до 570 военнослужащих, боевую машину пехоты, бронетранспортер М113, 7 автомобилей, 2 гаубицы Д-30, 4 станции радиоэлектронной борьбы Анклав-Н и Квертус, станцию радиоэлектронной разведки Пластун. Уничтожены 3 полевых склада с боеприпасами. Все. Подразделения группировки войск «Центр» продолжили продвижение вглубь обороны противника. Освободили населенный пункт Вознесенка. Нанесли поражение живой силе и технике 33-й, 53-й, 100-й и 109-й механизированных, 95-й десантно-штурмовой, 5-й горной штурмовой, 142-й пехотной бригад, 101-й бригады территориальной обороны ВСУ в районах Зеленого поля, Леонидовки, Дружбы, Дзержинска, Сухой Балки и Димитрова. Отражены 11 контратак формирований 53-й, 117-й механизированных, 152-й егерской бригад, 35-й, 38-й бригад морской пехоты, 49-го, 425-го штурмовых батальонов ВСУ. Противник потерял свыше 485 военнослужащих, боевую машину пехоты «Мардер-6», боевых бронированных машин «Козак» и «Кирпи», 5 автомобилей, 155 мм гаубицу М777, 152 мм орудие Д-20, 2 152 мм буксировые гаубицы МСТБ, 122 мм самоходную артиллерийскую установку «Гвоздика», 2 122 мм гаубицы Д-30. Подразделения южной группировки войск улучшили положение по переднему краю. Нанесли поражение формированием 30-й, 33-й, 56-й, 81-й механизированных, 56-й мотопехотной, 46-й аэромобильной, 79-й десантно-штурмовой бригад, 116-й бригады территориальной обороны ВСУ. В районах Залезнянского, Дружковки, Дылеевки, Орехово-Васильевки, Резниковки, Курахова, Анновки и Северска. Потери противника составили до 655 военнослужащих, 3 танка, боевая машина пехоты, бронетранспортер, 13 автомобилей, 155 мм самоходная артиллерийская установка АС-90 «Брейвхард», 155 мм гаубица М777, 155 мм самоходная артиллерийская установка «Краб», 2 122 мм гаубицы Д-30, 105 мм орудие М119, 122 мм пусковая установка РСЗО РАК СА-12. Уничтожены 2 станции радиоэлектронной борьбы «Анклав-Н», станция радиоэлектронной разведки «Пластун», 2 склада с боеприпасами, оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации нанесено поражение инфраструктуре военных аэродромов, объектам энергетики, обеспечивающим работу предприятий военно-промышленного комплекса Украины, а также скоплением живой силы и военной техники противника в 142 районах. Средствами противовоздушной обороны сбиты 6 реактивных снарядов «Химарс» и 78 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа. Подразделения группировки войск «Восток» улучшили положение по переднему краю, нанесли поражение формированием 128-й горно-штурмовой бригады, 127-й и 128-й бригад территориальной обороны ВСУ в районах Великой Новоселки, Октября и Темировки. Отражены 2 контратаки штурмовых групп 123-й бригады территориальной обороны ВСУ. Потери противника составили до 145 военнослужащих, танк, 3 боевые бронированные машины, 6 автомобилей. Подразделениями группировки войск «Днепр» нанесено поражение живой силе и технике 141-й пехотной бригады,
107-й, 124-й и 126-й бригад территориальной обороны ВСУ в районах Орехова, Щербаков, Садового и Понятовки. Потери ВСУ составили до 90 военнослужащих, 7 автомобилей и 152-мм орудие Д-20. Amunisi granat Rusia terekam berjatuhan hingga meledak di dalam parit yang dihuni tentara Ukraina. Rekamannya beredar di Telegram pada Senin 11 November 2024 kemarin. Dalam keterangan unggahan disebutkan inilah momen penghancuran posisi tentara angkatan bersenjata Ukraina di daerah Chasiv-Yar. Operator drone penjaga memisahkan detasemen pasukan khusus Hunter dari tentara pengawal ke-51 angkatan bersenjata Rusia secara efektif menggunakan amunisi yang dijatuhkan untuk menghancurkan posisi angkatan bersenjata Ukraina di daerah Chasiv-Yar. Serangan presisi tidak memberikan peluang bagi musuh untuk berhasil bertahan sehingga mendukung unit penyerang angkatan bersenjata Rusia dan upaya mereka untuk membersihkan posisi-posisi penting, klaim militer Moskow. Paket lengkap roket Rusia terekam menyerang habis-habisan titik penempatan tentara Ukraina di wilayah Seversky. Rekaman detik-detik penyerangan diunggah di Telegram pada Kamis 14 November 2024. Dalam keterangan unggahan disebutkan roket Grad berjalan melewati posisi tentara Ukraina. Awak Grad MLRS dari kelompok pasukan selatan menyerang titik penempatan sementara angkatan bersenjata Ukraina di arah Seversky dengan paket lengkap roket 122 mm. Tentara Ukraina pun diklaim menderita kerugian besar dalam hal tenaga dan peralatan. Ledakan demi ledakan hingga api dan asap yang membumbung tinggi terekam drone Rusia. Rekamannya pun telah menuai berbagai komentar dari warganet. Seorang prajurit dengan tanda panggilan Arma Rusia menunjukkan rekaman kala menyerang parit dan infanteri Ukraina di dalamnya. Rekamannya beredar di Telegram pada Kamis 14 November 2024. Dalam keterangan unggahan disebutkan prajurit tersebut mempunyai tugas khusus. Ini terutama untuk pengintaian daerah, mengidentifikasi infanteri musuh, mengidentifikasi artikel dan mortir, kata operator UAV dengan tanda panggilan Arma tersebut. Tampak dari ketinggian beberapa puluh meter ia dapat mengirimkan amunisi langsung ke parit musuhnya. Rekamannya pun kini telah menuai berbagai komentar dari warganet. Selain itu diketahui Arma dengan cepat menguasai teknologi baru dan tidak melepaskan kendali jarak jauh selama 1 tahun sekarang.
Pasukan Rusia masih terus membersihkan wilayah Kursk dari pendudukan tentara Ukraina. Unit-unit kelompok tempur utara melanjutkan serangan mereka dan menyerang formasi Ukraina di wilayah pemukiman Darino, Leonidovo, Malaya Lopnya, Marievka, Nikolayevo Darino, dan Plehovo. Serangan pesawat militer dan tembakan artileri menargetkan kelompok personel dan peralatan Ukraina di wilayah Kursk. Pesawat taktis dan pasukan roket menyerang area konsentrasi dan cadangan musuh di wilayah Sumy. Operasi untuk menghancurkan formasi Ukraina terus berlanjut. Militer Ukraina kehilangan lebih dari 100 prajurit, sebuah tank, sebuah kendaraan tempur lapis baja, 4 kendaraan bermotor, 2 howitzer D30-122 mm, sebuah mortir dan sebuah stasiun peperangan elektronik selama sehari terakhir, demikian dilansir militer Rusia 17 November. Sejak Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky memerintahkan serangan ke wilayah Rusia di Kursk, Angkatan Bersenjata Ukraina kehilangan lebih dari 32.680 tentara, 213 tank, 136 kendaraan tempur infanteri, 112 pengangkut personel lapis baja, 1.166 kendaraan tempur lapis baja, 944 kendaraan bermotor, 283 unit artileri, 40 sistem roket peluncur ganda, termasuk 11 HIMARS dan 6 MLRS buatan Amerika Serikat, 12 peluncur rudal anti pesawat, 7 kendaraan pengisian ulang, 64 stasiun peperangan elektronik, 13 radar anti baterai, 4 radar pertahanan udara, 27 unit teknik dan peralatan lainnya, termasuk 13 kendaraan pembersih rintangan, 1 kendaraan pembersih ranjau UR-77, 6 kendaraan perbaikan dan pemulihan lapis baja, dan 1 kendaraan komando dan staf. Pasukan Rusia semakin agresif memborbardir pertahanan Ukraina. Relawan Timur Jauh Rusia 17 November merilis rekaman video menggempur posisi angkatan bersenjata Ukraina di Donetsk Selatan. Dengan majunya kelompok pasukan Vostok ke arah Donetsk Selatan, personel kita sudah mencapai Konstantinopel. Kemungkinan besar seluruh desa akan segera menjadi kuburan musuh, atau titik awal untuk melarikan diri, demikian keterangan video relawan Timur Jauh Rusia. Militer Rusia merilis rekaman roket penyembur api berat TOS-2 dan peluncur roket ganda uragan milik pasukan Vostok Rusia menggempur posisi musuh. Di garis depan pertempuran Kursk, peralatan musuh dan infanteri angkatan bersenjata Ukraina dihancurkan dengan serangan drone FPV dan Lancet. Video pertama, pengintai dari kelompok pasukan Sever mengidentifikasi dan menghancurkan kendaraan angkatan bersenjata Ukraina yang disamarkan dengan drone serang FPV di wilayah perbatasan Kursk. Video berikutnya, kru drone penyerang FPV dari Pusat Uji Teknologi Tak Berawak Tingkat Lanjut Kementerian Pertahanan Rusia, Jerubichon, menghancurkan tempat perlindungan angkatan bersenjata Ukraina di kawasan hutan. Rekaman lainnya juga menunjukkan drone Lancet Rusia menghantam peluncur Sivalka VM-5 Angkatan Bersenjata Ukraina yang berbasis truk pick-up di wilayah Kursk. Serangan ke target direkam dengan kamera pengontrol objektif. Demikian keterangan video militer Rusia 17 November.
Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina 17 November melaporkan, militer Rusia total kehilangan 720.880 tentara di Ukraina sejak dimulainya invasi skala penuh pada 24 Februari 2022. Jumlah ini termasuk 1.640 korban yang diderita pasukan Rusia hanya dalam sehari terakhir. Rusia juga kehilangan 12 tank, 36 sistem artileri, 60 pesawat tanpa awak, 27 kendaraan tempur pengangkut personel dan 2 kendaraan khusus militer dalam 24 jam terakhir. Menurut laporan militer Ukraina tersebut, pasukan Vladimir Putin total kehilangan 9.350 tank, 19.021 kendaraan tempur lapis baja, 29.321 kendaraan dan tangki bahan bakar, 20.556 sistem artileri, 1.252 sistem roket peluncur ganda, 999 sistem pertahanan udara, 369 pesawat terbang, 329 helikopter, 18.974 pesawat tanpa awak, 28 kapal dan perahu, dan 1 kapal selam. Pasukan Rusia merebut sejumlah wilayah strategis Ukraina di wilayah Donetsk dalam 24 jam terakhir, termasuk wilayah Leninskoye dan Makarovka. Unit-unit tempur Grup Pusat membebaskan pemukiman Leninskoye di Republik Rakyat Donetsk sebagai hasil dari operasi ofensif yang berhasil. Sementara unit tempur Timur membebaskan pemukiman Makarovka di Republik Rakyat Donetsk dalam operasi aktif yang berhasil. Demikian pernyataan resmi militer Rusia 17 November. Unit tempur utara Rusia menetralkan 70 korban tentara Ukraina di wilayah Kharkov. Menghancurkan 2 depot amunisi musuh di wilayah tanggung jawabnya di wilayah Kharkov selama sehari terakhir. Pasukan Rusia menyerang infrastruktur energi dan lapangan udara militer milik tentara Ukraina sepanjang hari. Pasukan Rusia menyerang infrastruktur energi dan lapangan udara militer milik tentara Ukraina sepanjang hari lalu, tambah laporan Kementerian Pertahanan Rusia. Pesawat operasional taktis, kendaraan udara serang nirawak, pasukan rudal, dan artileri dari kelompok pasukan Rusia menyerang lokasi infrastruktur energi yang digunakan untuk mendukung operasi tentara Ukraina, infrastruktur lapangan udara militer, bengkel produksi, dan fasilitas penyimpanan kendaraan udara nirawak, serta mengumpulkan tenaga kerja dan peralatan militer musuh di 165 wilayah, kata Kemenhan Rusia. Sementara unit pasukan pertahanan udara Rusia menembak jatuh 102 kendaraan udara nirawak, UAV, Ukraina dan 4 roket HIMARS buatan Amerika Serikat dalam 24 jam terakhir. Secara total, Angkatan Bersenjata Rusia menghancurkan 648 pesawat tempur Ukraina, 283 helikopter, 35.960 kendaraan udara tak berawak, 586 sistem rudal permukaan ke udara, 19.343 tank dan kendaraan tempur lapis baja lainnya. Juga 1.489 peluncur roket ganda, 17.972 senjata artileri lapangan dan mortir dan 28.437 kendaraan bermotor militer khusus sejak dimulainya operasi militer khusus Februari 2022 lalu. Подразделения группировки Запад улучшили тактическое положение, нанесли поражение живой силе и технике 14-й, 60-й, 116-й механизированных, 25-й воздушно-десантной бригад, 119-й, 241-й бригад территориальной обороны, 1-й бригады Национальной гвардии Украины в районах населенных пунктов Терны, Загрызово, Лозовая, Богуславка, Ковшаровка, Петропавловка и Серебрянского лесничества. Отражены 2 контратаки в формировании 14-й и 28-й механизированных бригад. Противник потерял до 570 военнослужащих, боевую машину пехоты, бронетранспортер М113, 7 автомобилей, 2 гаубицы Д-30, 4 станции радиоэлектронной борьбы Анков-Н и Квертус, станцию радиоэлектронной разведки Пластун. Уничтожены 3 полевых склада с боеприпасами. Все. Подразделения группировки войск «Центр» продолжили продвижение вглубь обороны противника. Освободили населенный пункт Вознесенка.
Нанесли поражение живой силе и технике 33-й, 53-й, 100-й и 109-й механизированных, 95-й десантно-штурмовой, 5-й горной штурмовой, 142-й пехотной бригад. 101-й бригады территориальной обороны ВСУ в районах Зеленого поля, Леонидовки, Дружбы, Дзержинска, Сухой Балки и Димитрова. Отражены 11 контратак формирований 53-й, 117-й механизированных, 152-й егерской бригад, 35-й, 38-й бригад морской пехоты, 49-го, 425-го штурмовых батальонов ВСУ. Противник потерял свыше 485 военнослужащих, боевую машину пехоты «Мардер-6», боевых бронированных машин «Козак» и «Кирпи», 5 автомобилей, 155 мм гаубицу М777, 152 мм орудие Д-20, 2 152 мм буксировые гаубицы МСТБ, 122 мм самоходную артиллерийскую установку «Гвоздика», 2 122 мм гаубицы Д-30. Подразделения южной группировки войск улучшили положение по переднему краю. Нанесли поражение формированием 30-й, 33-й, 56-й, 81-й механизированных, 56-й мотопехотной, 46-й аэромобильной, 79-й десантно-штурмовой бригад, 116-й бригады территориальной обороны ВСУ. В районах Залезнянского, Дружковки, Дылеевки, Орехово-Васильевки, Резниковки, Курахова, Анновки и Северска. Потери противника составили до 655 военнослужащих, 3 танка, боевая машина пехоты, бронетранспортер, 13 автомобилей, 155 мм самоходная артиллерийская установка АС-90 «Брейвхард», 155 мм гаубица М777, 155 мм самоходная артиллерийская установка «Краб», 2 122 мм гаубицы Д-30, 105 мм орудие М119, 122 мм пусковая установка РСЗО РАК СА-12. Уничтожены 2 станции радиоэлектронной борьбы «Анклав-Н», станция радиоэлектронной разведки «Пластун», 2 склада с боеприпасами. Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации нанесено поражение инфраструктуре военных аэродромов, объектам энергетики, обеспечивающим работу предприятий военно-промышленного комплекса Украины, а также скоплением живой силы и военной техники противника в 142 районах. Средствами противовоздушной обороны сбиты 6 реактивных снарядов «Химарс» и 78 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа. Подразделения группировки войск «Восток» улучшили положение по переднему краю, нанесли поражение формированием 128-й горно-штурмовой бригады, 127-й и 128-й бригад территориальной обороны ВСУ в районах Великой Новоселки, Октября и Темировки. Отражены 2 контратаки штурмовых групп 123-й бригады территориальной обороны ВСУ. Потери противника составили до 145 военнослужащих, танк, 3 боевые бронированные машины, 6 автомобилей. Подразделениями группировки войск Днепр нанесено поражение живой силе и технике 141-й пехотной бригады, 107-й, 124-й и 126-й бригад территориальной обороны ВСУ в районах Орехова, Щербаков, Садового и Понятовки. Потери ВСУ составили до 90 военнослужащих, 7 автомобилей и 152 мм орудие Д-20. Amunisi granat Rusia terekam berjatuhan hingga meledak di dalam parit yang dihuni tentara Ukraina. Rekamannya beredar di Telegram pada Senin 11 November 2024 kemarin. Dalam keterangan unggahan disebutkan inilah momen penghancuran posisi tentara angkatan bersenjata Ukraina di daerah Chasiv-Yar. Operator drone penjaga memisahkan detasemen pasukan khusus Hunter dari tentara pengawal ke-51 angkatan bersenjata Rusia secara efektif menggunakan amunisi yang dijatuhkan untuk menghancurkan posisi angkatan bersenjata Ukraina di daerah Chasiv-Yar. Serangan presisi tidak memberikan peluang bagi musuh untuk berhasil bertahan sehingga mendukung unit penyerang angkatan bersenjata Rusia dan upaya mereka untuk membersihkan posisi-posisi penting, klaim militer Moskow.
Paket lengkap roket Rusia terekam menyerang habis-habisan titik penempatan tentara Ukraina di wilayah Seversky. Rekaman detik-detik penyerangan diunggah di Telegram pada Kamis 14 November 2024. Dalam keterangan unggahan disebutkan roket Grad berjalan melewati posisi tentara Ukraina. Awak Grad MLRS dari kelompok pasukan selatan menyerang titik penempatan sementara angkatan bersenjata Ukraina di arah Seversky dengan paket lengkap roket 122 mm. Tentara Ukraina pun diklaim menderita kerugian besar dalam hal tenaga dan peralatan. Ledakan demi ledakan hingga api dan asap yang membumbung tinggi terekam drone Rusia. Rekamannya pun telah menuai berbagai komentar dari warganet. Seorang prajurit dengan tanda panggilan Arma Rusia menunjukkan rekaman kala menyerang parit dan infanteri Ukraina di dalamnya. Rekamannya beredar di Telegram pada Kamis 14 November 2024. Dalam keterangan unggahan disebutkan prajurit tersebut mempunyai tugas khusus. Ini terutama untuk pengintaian daerah, mengidentifikasi infanteri musuh, mengidentifikasi artikel dan mortir, kata operator UAV dengan tanda panggilan Arma tersebut. Tampak dari ketinggian beberapa puluh meter ia dapat mengirimkan amunisi langsung ke parit musuhnya. Rekamannya pun kini telah menuai berbagai komentar dari warganet. Selain itu diketahui Arma dengan cepat menguasai teknologi baru dan tidak melepaskan kendali jarak jauh selama 1 tahun sekarang. Pasukan Rusia masih terus membersihkan wilayah Kursk dari pendudukan tentara Ukraina. Unit-unit kelompok tempur utara melanjutkan serangan mereka dan menyerang formasi Ukraina di wilayah pemukiman Darino, Leonidovo, Malaya Loknya, Marievka, Nikolayevo Darino, dan Plehovo. Serangan pesawat militer dan tembakan artileri menargetkan kelompok personel dan peralatan Ukraina di wilayah Kursk. Pesawat taktis dan pasukan roket menyerang area konsentrasi dan cadangan musuh di wilayah Sumi. Operasi untuk menghancurkan formasi Ukraina terus berlanjut. Militer Ukraina kehilangan lebih dari 100 prajurit, sebuah tank, sebuah kendaraan tempur lapis baja, 4 kendaraan bermotor, 2 howitzer D30-122 mm, sebuah mortir dan sebuah stasiun peperangan elektronik selama sehari terakhir, demikian dilansir militer Rusia 17 November. Sejak Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky memerintahkan serangan ke wilayah Rusia di Kursk, Angkatan bersenjata Ukraina kehilangan lebih dari 32.680 tentara, 213 tank, 136 kendaraan tempur infanteri, 112 pengangkut personel lapis baja, 1.166 kendaraan tempur lapis baja, 944 kendaraan bermotor, 283 unit artileri, 40 sistem roket peluncur ganda, termasuk 11 HIMARS dan 6 MLRS buatan Amerika Serikat, 12 peluncur rudal anti pesawat, 7 kendaraan pengisian ulang, 64 stasiun peperangan elektronik, 13 radar anti baterai, 4 radar pertahanan udara, 27 unit teknik dan peralatan lainnya, termasuk 13 kendaraan pembersih rintangan, 1 kendaraan pembersih ranjau UR-77, 6 kendaraan perbaikan dan pemulihan lapis baja, dan 1 kendaraan komando dan staf.
pasukan Rusia semakin agresif membombardir pertahanan Ukraina. Relawan Timur Jauh Rusia 17 November merilis rekaman video menggempur posisi angkatan bersenjata Ukraina di Donetsk Selatan. Dengan majunya kelompok pasukan Vostok ke arah Donetsk Selatan, personel kita sudah mencapai Konstantinopel. Kemungkinan besar seluruh desa akan segera menjadi kuburan musuh, atau titik awal untuk melarikan diri, demikian keterangan video relawan Timur Jauh Rusia. Militer Rusia merilis rekaman roket penyembur api berat TOS-2 dan peluncur roket ganda uragan milik pasukan Vostok Rusia menggempur posisi musuh. Di garis depan pertempuran Kursk, peralatan musuh dan infanteri angkatan bersenjata Ukraina dihancurkan dengan serangan drone FPV dan Lancet. Video pertama, pengintai dari kelompok pasukan Sever mengidentifikasi dan menghancurkan kendaraan angkatan bersenjata Ukraina yang disamarkan dengan drone serang FPV di wilayah perbatasan Kursk. Video berikutnya, kru drone penyerang FPV dari Pusat Uji Teknologi Tak Berawak Tingkat Lanjut Kementerian Pertahanan Rusia, Zhrubichon, menghancurkan tempat perlindungan angkatan bersenjata Ukraina di kawasan hutan. Rekaman lainnya juga menunjukkan drone Lancet Rusia menghantam peluncur Sivalka VM-5 angkatan bersenjata Ukraina yang berbasis truk pick-up di wilayah Kursk. Serangan ke target direkam dengan kamera pengontrol objektif. Demikian keterangan video militer Rusia 17 November. Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina 17 November melaporkan, militer Rusia total kehilangan 720.880 tentara di Ukraina sejak dimulainya invasi skala penuh pada 24 Februari 2022. Jumlah ini termasuk 1.640 korban yang diderita pasukan Rusia hanya dalam sehari terakhir. Rusia juga kehilangan 12 tank, 36 sistem artileri, 60 pesawat tanpa awak, 27 kendaraan tempur pengangkut personel dan 2 kendaraan khusus militer dalam 24 jam terakhir. Menurut laporan militer Ukraina tersebut, pasukan Vladimir Putin total kehilangan 9.350 tank, 19.021 kendaraan tempur lapis baja, 29.321 kendaraan dan tangki bahan bakar, 20.556 sistem artileri, 1.252 sistem roket peluncur ganda, 999 sistem pertahanan udara, 369 pesawat terbang, 329 helikopter, 18.974 pesawat tanpa awak, 28 kapal dan perahu, dan 1 kapal selam.
Pasukan Rusia merebut sejumlah wilayah strategis Ukraina di wilayah Donetsk dalam 24 jam terakhir, termasuk wilayah Leninskoye dan Makarovka. Unit-unit tempur Grup Pusat membebaskan pemukiman Leninskoye di Republik Rakyat Donetsk sebagai hasil dari operasi ofensif yang berhasil. Sementara unit tempur timur membebaskan pemukiman Makarovka di Republik Rakyat Donetsk dalam operasi aktif yang berhasil. Demikian pernyataan resmi militer Rusia 17 November. Unit tempur utara Rusia menetralkan 70 korban tentara Ukraina di wilayah Kharkov. Menghancurkan 2 depot amunisi musuh di wilayah tanggung jawabnya di wilayah Kharkov selama sehari terakhir. Pasukan Rusia menyerang infrastruktur energi dan lapangan udara militer milik tentara Ukraina sepanjang hari. Pasukan Rusia menyerang infrastruktur energi dan lapangan udara militer milik tentara Ukraina sepanjang hari lalu, tambah laporan Kementerian Pertahanan Rusia. Pesawat operasional taktis, kendaraan udara serang nirawak, pasukan rudal, dan artileri dari kelompok pasukan Rusia menyerang lokasi infrastruktur energi yang digunakan untuk mendukung operasi tentara Ukraina, infrastruktur lapangan udara militer, bengkel produksi, dan fasilitas penyimpanan kendaraan udara nirawak, serta mengumpulkan tenaga kerja dan peralatan militer musuh di 165 wilayah, kata Kemenhan Rusia. Sementara unit pasukan pertahanan udara Rusia menembak jatuh 102 kendaraan udara nirawak, UAV, Ukraina dan 4 roket HIMARS buatan Amerika Serikat dalam 24 jam terakhir. Secara total, Angkatan Bersenjata Rusia menghancurkan 648 pesawat tempur Ukraina, 283 helikopter, 35.960 kendaraan udara tak berawak, 586 sistem rudal permukaan ke udara, 19.343 tank dan kendaraan tempur lapis baja lainnya. Juga 1.489 peluncur roket ganda, 17.972 senjata artileri lapangan dan mortir dan 28.437 kendaraan bermotor militer khusus sejak dimulainya operasi militer khusus Februari 2022 lalu. Подразделения группировки Запад улучшили тактическое положение, нанесли поражение живой силе и технике 14-й, 60-й, 116-й механизированных, 25-й воздушно-десантной бригад, 119-й, 241-й бригад территориальной обороны, 1-й бригады Национальной гвардии Украины в районах населенных пунктов Терны, Загрызово, Лозовая, Богуславка, Ковшаровка, Петропавловка и Серебрянского лесничества. Отражены 2 контратаки в формировании 14-й и 28-й механизированных бригад. Противник потерял до 570 военнослужащих, боевую машину пехоты, бронетранспортер М113, 7 автомобилей, 2 гаубицы Д-30, 4 станции радиоэлектронной борьбы Анков-Н и Квертус, станцию радиоэлектронной разведки Пластон. Уничтожены 3 полевых склада с боеприпасами. Все. Подразделения группировки войск «Центр» продолжили продвижение вглубь обороны противника. Освободили населенный пункт Вознесенка. Нанесли поражение живой силе и технике 33-й, 53-й, 100-й и 109-й механизированных, 95-й десантно-штурмовой, 5-й горной штурмовой, 142-й пехотной бригад. 101-й бригады территориальной обороны ВСУ в районах Зеленого поля, Леонидовки, Дружбы, Дзержинска, Сухой Балки и Димитрова. Отражены 11 контратак формирований 53-й, 117-й механизированных, 152-й егерской бригад, 35-й, 38-й бригад морской пехоты, 49-го, 425-го штурмовых батальонов ВСУ. Противник потерял свыше 485 военнослужащих, боевую машину пехоты «Мардер-6», боевых бронированных машин «Козак» и «Кирпи», 5 автомобилей, 155 мм гаубицу М777, 152 мм орудие Д-20, 2 152 мм буксировые гаубицы МСТБ, 122 мм самоходную артиллерийскую установку «Гвоздика», 2 122 мм гаубицы Д-30. Подразделения южной группировки войск улучшили положение по переднему краю. Нанесли поражение формированием 30-й, 33-й, 56-й, 81-й механизированных, 56-й мотопехотной, 46-й аэромобильной, 79-й десантно-штурмовой бригад, 116-й бригады территориальной обороны ВСУ. В районах Залезнянского, Дружковки, Дылеевки, Орехово-Васильевки, Резниковки, Курахова, Анновки и Северска. Потери противника составили до 655 военнослужащих, 3 танка, боевая машина пехоты, бронетранспортер, 13 автомобилей, 155 мм самоходная артиллерийская установка АС-90 «Брейвхард», 155 мм гаубица М777, 155 мм самоходная артиллерийская установка «Краб», 2 122 мм гаубицы Д-30, 105 мм орудие М119
122 мм пусковая установка РСЗО РАК СА-12. Уничтожены 2 станции радиоэлектронной борьбы «Анклав-Н», станция радиоэлектронной разведки «Пластун», 2 склада с боеприпасами. Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации нанесено поражение инфраструктуре военных аэродромов, объектам энергетики, обеспечивающим работу предприятий военно-промышленного комплекса Украины, а также скоплением живой силы и военной техники противника в 142 районах. Средствами противовоздушной обороны сбиты 6 реактивных снарядов «Химарс» и 78 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа. Подразделения группировки войск «Восток» улучшили положение по переднему краю, нанесли поражение формированием 128-й горно-штурмовой бригады, 127-й и 128-й бригад территориальной обороны ВСУ в районах Великой Новоселки, Октября и Темировки. Отражены 2 контратаки штурмовых групп 123-й бригады территориальной обороны ВСУ. Потери противника составили до 145 военнослужащих, танк, 3 боевые бронированные машины, 6 автомобилей. Подразделениями группировки войск Днепр нанесено поражение живой силе и технике 141-й пехотной бригады, 107-й, 124-й и 126-й бригад территориальной обороны ВСУ в районах Орехова, Щербаков, Садового и Понятовки. Потери ВСУ составили до 90 военнослужащих, 7 автомобилей и 152 мм орудие Д-20. Amunisi granat Rusia terekam berjatuhan hingga meledak di dalam parit yang dihuni tentara Ukraina. Rekamannya beredar di Telegram pada Senin 11 November 2024 kemarin. Dalam keterangan unggahan disebutkan inilah momen penghancuran posisi tentara angkatan bersenjata Ukraina di daerah Chasovyar. Operator drone penjaga memisahkan detasemen pasukan khusus Hunter dari tentara pengawal ke-51 angkatan bersenjata Rusia secara efektif menggunakan amunisi yang dijatuhkan untuk menghancurkan posisi angkatan bersenjata Ukraina di daerah Chasovyar. Serangan presisi tidak memberikan peluang bagi musuh untuk berhasil bertahan sehingga mendukung unit penyerang angkatan bersenjata Rusia dan upaya mereka untuk membersihkan posisi-posisi penting, klaim militer Moskow. Paket lengkap roket Rusia terekam menyerang habis-habisan titik penempatan tentara Ukraina di wilayah Seversky. Rekaman detik-detik penyerangan diunggah di Telegram pada Kamis 14 November 2024. Dalam keterangan unggahan disebutkan roket Gred berjalan melewati posisi tentara Ukraina. Awak Gred MLRS dari kelompok pasukan selatan menyerang titik penempatan sementara angkatan bersenjata Ukraina di arah Seversky dengan paket lengkap roket 122 mm. Tentara Ukraina pun diklaim menderita kerugian besar dalam hal tenaga dan peralatan. Ledakan demi ledakan hingga api dan asap yang membumbung tinggi terekam drone Rusia. Rekamannya pun telah menuai berbagai komentar dari warganet.
Seorang prajurit dengan tanda panggilan Arma Rusia menunjukkan rekaman kala menyerang parit dan infanteri Ukraina di dalamnya. Rekamannya beredar di Telegram pada Kamis 14 November 2024. Dalam keterangan unggahan disebutkan prajurit tersebut mempunyai tugas khusus. Ini terutama untuk pengintaian daerah, mengidentifikasi infanteri musuh, mengidentifikasi artikel, dan mortir, kata operator UAV dengan tanda panggilan Arma tersebut. Tampak dari ketinggian beberapa puluh meter ia dapat mengirimkan amunisi langsung ke parit musuhnya. Rekamannya pun kini telah menuai berbagai komentar dari warganet. Selain itu diketahui Arma dengan cepat menguasai teknologi baru dan tidak melepaskan kendali jarak jauh selama 1 tahun sekarang. Pasukan Rusia masih terus membersihkan wilayah Kursk dari pendudukan tentara Ukraina. Unit-unit kelompok tempur utara melanjutkan serangan mereka dan menyerang formasi Ukraina di wilayah pemukiman Darino, Leonidovo, Malaya Lopnya, Marievka, Nikolayevo Darino, dan Plehovo. Serangan pesawat militer dan tembakan artileri menargetkan kelompok personel dan peralatan Ukraina di wilayah Kursk. Pesawat taktis dan pasukan roket menyerang area konsentrasi dan cadangan musuh di wilayah Sumy. Operasi untuk menghancurkan formasi Ukraina terus berlanjut. Militer Ukraina kehilangan lebih dari 100 prajurit, sebuah tank, sebuah kendaraan tempur lapis baja, 4 kendaraan bermotor, 2 howitzer D30 122 mm, sebuah mortir dan sebuah stasiun peperangan elektronik selama sehari terakhir, demikian dilansir militer Rusia 17 November. Sejak Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky memerintahkan serangan ke wilayah Rusia di Kursk, Angkatan Bersenjata Ukraina kehilangan lebih dari 32.680 tentara, 213 tank, 136 kendaraan tempur infanteri, 112 pengangkut personel lapis baja, 1.166 kendaraan tempur lapis baja, 944 kendaraan bermotor, 283 unit artileri, 40 sistem roket peluncur ganda, termasuk 11 HIMARS dan 6 MLRS buatan Amerika Serikat, 12 peluncur rudal anti pesawat, 7 kendaraan pengisian ulang, 64 stasiun peperangan elektronik, 13 radar anti baterai, 4 radar pertahanan udara, 27 unit teknik dan peralatan lainnya, termasuk 13 kendaraan pembersih rintangan, 1 kendaraan pembersih ranjau UR-77, 6 kendaraan perbaikan dan pemulihan lapis baja, dan 1 kendaraan komando dan staf. Pasukan Rusia semakin agresif membombardir pertahanan Ukraina. Relawan Timur Jauh Rusia 17 November merilis rekaman video menggempur posisi angkatan bersenjata Ukraina di Donetsk Selatan. Dengan majunya kelompok pasukan Vostok ke arah Donetsk Selatan, personel kita sudah mencapai Konstantinopel. Kemungkinan besar seluruh desa akan segera menjadi kuburan musuh, atau titik awal untuk melarikan diri, demikian keterangan video relawan Timur Jauh Rusia. Militer Rusia merilis rekaman roket penyembur api berat TOS-2 dan peluncur roket ganda uragan milik pasukan Vostok Rusia menggempur posisi musuh. Di garis depan pertempuran Kursk, peralatan musuh dan infanteri angkatan bersenjata Ukraina dihancurkan dengan serangan drone FPV dan Lancet. Video pertama,
Pengintai dari kelompok pasukan Sever mengidentifikasi dan menghancurkan kendaraan angkatan bersenjata Ukraina yang disamarkan dengan drone serang FPV di wilayah perbatasan Kursk. Video berikutnya, kru drone penyerang FPV dari Pusat Uji Teknologi Tak Berawak Tingkat Lanjut Kementerian Pertahanan Rusia, Zhrubichon, menghancurkan tempat perlindungan angkatan bersenjata Ukraina di kawasan hutan. Rekaman lainnya juga menunjukkan drone Lancet Rusia menghantam peluncur Sivalka VM-5 angkatan bersenjata Ukraina yang berbasis truk pick-up di wilayah Kursk. Serangan ke target direkam dengan kamera pengontrol objektif. Demikian keterangan video militer Rusia 17 November. Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina 17 November melaporkan, militer Rusia total kehilangan 720.880 tentara di Ukraina sejak dimulainya invasi skala penuh pada 24 Februari 2022. Jumlah ini termasuk 1.640 korban yang diderita pasukan Rusia hanya dalam sehari terakhir. Rusia juga kehilangan 12 tank, 36 sistem artileri, 60 pesawat tanpa awak, 27 kendaraan tempur pengangkut personel dan 2 kendaraan khusus militer dalam 24 jam terakhir. Menurut laporan militer Ukraina tersebut, pasukan Vladimir Putin total kehilangan 9.350 tank, 19.021 kendaraan tempur lapis baja, 29.321 kendaraan dan tangki bahan bakar, 20.556 sistem artileri, 1.252 sistem roket peluncur ganda, 999 sistem pertahanan udara, 369 pesawat terbang, 329 helikopter, 18.974 pesawat tanpa awak, 28 kapal dan perahu, dan 1 kapal selam. Pasukan Rusia merebut sejumlah wilayah strategis Ukraina di wilayah Donetsk dalam 24 jam terakhir, termasuk wilayah Leninskoye dan Makarovka. Unit-unit tempur Grup Pusat membebaskan pemukiman Leninskoye di Republik Rakyat Donetsk sebagai hasil dari operasi ofensif yang berhasil. Sementara unit tempur Timur membebaskan pemukiman Makarovka di Republik Rakyat Donetsk dalam operasi aktif yang berhasil. Demikian pernyataan resmi militer Rusia 17 November. Unit tempur utara Rusia menetralkan 70 korban tentara Ukraina di wilayah Kharkov. Menghancurkan 2 depot amunisi musuh di wilayah tanggung jawabnya di wilayah Kharkov selama sehari terakhir. Pasukan Rusia menyerang infrastruktur energi dan lapangan udara militer milik tentara Ukraina sepanjang hari. Pasukan Rusia menyerang infrastruktur energi dan lapangan udara militer milik tentara Ukraina sepanjang hari lalu, tambah laporan Kementerian Pertahanan Rusia. Pesawat operasional taktis, kendaraan udara serang nirawak, pasukan rudal, dan artileri dari kelompok pasukan Rusia menyerang lokasi infrastruktur energi yang digunakan untuk mendukung operasi tentara Ukraina, infrastruktur lapangan udara militer, bengkel produksi, dan fasilitas penyimpanan kendaraan udara nirawak, serta mengumpulkan tenaga kerja dan peralatan militer musuh di 165 wilayah, kata Kemenhan Rusia. Sementara unit pasukan pertahanan udara Rusia menembak jatuh 102 kendaraan udara nirawak, UAV,
Ukraina dan 4 roket HIMARS buatan Amerika Serikat dalam 24 jam terakhir. Secara total, Angkatan Bersenjata Rusia menghancurkan 648 pesawat tempur Ukraina, 283 helikopter, 35.960 kendaraan udara tak berawak, 586 sistem rudal permukaan ke udara, 19.343 tank dan kendaraan tempur lapis baja lainnya. Juga 1.489 peluncur roket ganda, 17.972 senjata artileri lapangan dan mortir dan 28.437 kendaraan bermotor militer khusus sejak dimulainya operasi militer khusus Februari 2022 lalu. Подразделения группировки Ой-Запад улучшили тактическое положение, нанесли поражение живой силе и технике 14-й, 60-й, 116-й механизированных, 25-й воздушно-десантной бригад, 119-й, 241-й бригад территориальной обороны, 1-й бригады Национальной гвардии Украины в районах населенных пунктов Терны, Загрызово, Лозовая, Богуславка, Ковшаровка, Петропавловка и Серебрянского лесничества. Отражены 2 контратаки в формировании 14-й и 28-й механизированных бригад. Противник потерял до 570 военнослужащих, боевую машину пехоты, бронетранспортер М113, 7 автомобилей, 2 гаубицы Д-30, 4 станции радиоэлектронной борьбы Анков-Н и Квертус, станцию радиоэлектронной разведки Пластун. Уничтожены 3 полевых склада с боеприпасами. Все. Подразделения группировки войск «Центр» продолжили продвижение вглубь обороны противника. Освободили населенный пункт Вознесенка. Нанесли поражение живой силе и технике 33-й, 53-й, 100-й и 109-й механизированных, 95-й десантно-штурмовой, 5-й горной штурмовой, 142-й пехотной бригад. 101-й бригады территориальной обороны ВСУ в районах Зеленого поля, Леонидовки, Дружбы, Дзержинска, Сухой Балки и Димитрова. Отражены 11 контратак формирований 53-й, 117-й механизированных, 152-й егерской бригад, 35-й, 38-й бригад морской пехоты, 49-го, 425-го штурмовых батальонов ВСУ. Противник потерял свыше 485 военнослужащих, боевую машину пехоты «Мардер-6», боевых бронированных машин «Козак» и «Кирпи», 5 автомобилей, 155 мм гаубицу М777, 152 мм орудие Д-20, 2 152 мм буксировые гаубицы МСТБ, 122 мм самоходную артиллерийскую установку «Гвоздика», 2 122 мм гаубицы Д-30. Подразделения южной группировки войск улучшили положение по переднему краю. Нанесли поражение формированием 30-й, 33-й, 56-й, 81-й механизированных, 56-й мотопехотной, 46-й аэромобильной, 79-й десантно-штурмовой бригад, 116-й бригады территориальной обороны ВСУ. В районах Залезнянского, Дружковки, Дылеевки, Орехово-Васильевки, Резниковки, Курахова, Анновки и Северска. Потери противника составили до 655 военнослужащих, 3 танка, боевая машина пехоты, бронетранспортер, 13 автомобилей, 155 мм самоходная артиллерийская установка АС-90 «Брейвхард», 155 мм гаубица М777, 155 мм самоходная артиллерийская установка «Краб», 2 122 мм гаубицы Д-30, 105 мм орудие М119, 122 мм пусковая установка РСЗО РАК СА-12. Уничтожены 2 станции радиоэлектронной борьбы «Анклав-Н», станция радиоэлектронной разведки «Пластун», 2 склада с боеприпасами, оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации нанесено поражение инфраструктуре военных аэродромов, объектам энергетики, обеспечивающим работу предприятий военно-промышленного комплекса Украины, а также скоплением живой силы и военной техники противника в 142 районах. Средствами противовоздушной обороны сбиты 6 реактивных снарядов «Химарс» и 78 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа. Подразделения группировки войск «Восток» улучшили положение по переднему краю, нанесли поражение формированием 128-й горно-штурмовой бригады, 127-й и 128-й бригад территориальной обороны ВСУ в районах Великой Новоселки, Октября и Темировки. Отражены 2 контратаки штурмовых групп 123-й бригады территориальной обороны ВСУ. Потери противника составили до 145 военнослужащих, танк, 3 боевые бронированные машины,
6 автомобилей. Подразделениями группировки войск Днепр нанесено поражение живой силе и технике 141-й пехотной бригады, 107-й, 124-й и 126-й бригад территориальной обороны ВСУ в районах Орехова, Щербаков, Садового и Понятовки. Потери ВСУ составили до 90 военнослужащих, 7 автомобилей и 152 мм орудие Д-20. Amunisi granat Rusia terekam berjatuhan hingga meledak di dalam parit yang dihuni tentara Ukraina. Rekamannya beredar di Telegram pada Senin 11 November 2024 kemarin. Dalam keterangan unggahan disebutkan inilah momen penghancuran posisi tentara angkatan bersenjata Ukraina di daerah Chasiv. Operator drone penjaga memisahkan detasemen pasukan khusus Hunter dari tentara pengawal ke-51 angkatan bersenjata Rusia secara efektif menggunakan amunisi yang dijatuhkan untuk menghancurkan posisi angkatan bersenjata Ukraina di daerah Chasiv. Serangan presisi tidak memberikan peluang bagi musuh untuk berhasil bertahan sehingga mendukung unit penyerang angkatan bersenjata Rusia dan upaya mereka untuk membersihkan posisi-posisi penting, klaim militer Moskow. Paket lengkap roket Rusia terekam menyerang habis-habisan titik penempatan tentara Ukraina di wilayah Seversky. Rekaman detik-detik penyerangan diunggah di Telegram pada Kamis 14 November 2024. Dalam keterangan unggahan disebutkan roket Grad berjalan melewati posisi tentara Ukraina. Awak Grad MLRS dari kelompok pasukan selatan menyerang titik penempatan sementara angkatan bersenjata Ukraina di arah Seversky dengan paket lengkap roket 122 mm. Tentara Ukraina pun diklaim menderita kerugian besar dalam hal tenaga dan peralatan. Ledakan demi ledakan hingga api dan asap yang membumbung tinggi terekam drone Rusia. Rekamannya pun telah menuai berbagai komentar dari warganet. Seorang prajurit dengan tanda panggilan Arma Rusia menunjukkan rekaman kala menyerang parit dan infanteri Ukraina di dalamnya. Rekamannya beredar di Telegram pada Kamis 14 November 2024. Dalam keterangan unggahan disebutkan prajurit tersebut mempunyai tugas khusus. Ini terutama untuk pengintaian daerah, mengidentifikasi infanteri musuh, mengidentifikasi artikel dan mortir, kata operator UAV dengan tanda panggilan Arma tersebut. Tampak dari ketinggian beberapa puluh meter ia dapat mengirimkan amunisi langsung ke parit musuhnya. Rekamannya pun kini telah menuai berbagai komentar dari warganet. Selain itu diketahui Arma dengan cepat menguasai teknologi baru dan tidak melepaskan kendali jarak jauh selama 1 tahun sekarang.
Pasukan Rusia masih terus membersihkan wilayah Kursk dari pendudukan tentara Ukraina. Unit-unit kelompok tempur utara melanjutkan serangan mereka dan menyerang formasi Ukraina di wilayah pemukiman Darino, Leonidovo, Malaya Lognya, Marievka, Nikolayevo Darino, dan Plehovo. Serangan pesawat militer dan tembakan artileri menargetkan kelompok personel dan peralatan Ukraina di wilayah Kursk. Pesawat taktis dan pasukan roket menyerang area konsentrasi dan cadangan musuh di wilayah Sumy. Operasi untuk menghancurkan formasi Ukraina terus berlanjut. Militer Ukraina kehilangan lebih dari 100 prajurit, sebuah tank, sebuah kendaraan tempur lapis baja, 4 kendaraan bermotor, 2 howitzer D30-122 mm, sebuah mortir dan sebuah stasiun peperangan elektronik selama sehari terakhir, demikian dilansir militer Rusia 17 November. Sejak Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky memerintahkan serangan ke wilayah Rusia di Kursk, Angkatan Bersenjata Ukraina kehilangan lebih dari 32.680 tentara, 213 tank, 136 kendaraan tempur infanteri, 112 pengangkut personel lapis baja, 1.166 kendaraan tempur lapis baja, 944 kendaraan bermotor, 283 unit artileri, 40 sistem roket peluncur ganda, termasuk 11 HIMARS dan 6 MLRS buatan Amerika Serikat, 12 peluncur rudal anti pesawat, 7 kendaraan pengisian ulang, 64 stasiun peperangan elektronik, 13 radar anti baterai, 4 radar pertahanan udara, 27 unit teknik dan peralatan lainnya, termasuk 13 kendaraan pembersih rintangan, 1 kendaraan pembersih ranjau UR-77, 6 kendaraan perbaikan dan pemulihan lapis baja, dan 1 kendaraan komando dan staf. Pasukan Rusia semakin agresif memborbardir pertahanan Ukraina. Relawan Timur Jauh Rusia 17 November merilis rekaman video menggempur posisi angkatan bersenjata Ukraina di Donetsk Selatan. Dengan majunya kelompok pasukan Vostok ke arah Donetsk Selatan, personel kita sudah mencapai Konstantinopel. Kemungkinan besar seluruh desa akan segera menjadi kuburan musuh, atau titik awal untuk melarikan diri, demikian keterangan video relawan Timur Jauh Rusia. Militer Rusia merilis rekaman roket penyembur api berat TOS-2 dan peluncur roket ganda uragan milik pasukan Vostok Rusia menggempur posisi musuh. Di garis depan pertempuran Kursk, peralatan musuh dan infanteri angkatan bersenjata Ukraina dihancurkan dengan serangan drone FPV dan Lancet. Video pertama, pengintai dari kelompok pasukan Sever mengidentifikasi dan menghancurkan kendaraan angkatan bersenjata Ukraina yang disamarkan dengan drone serang FPV di wilayah perbatasan Kursk. Video berikutnya, kru drone penyerang FPV dari Pusat Uji Teknologi Tak Berawak Tingkat Lanjut Kementerian Pertahanan Rusia, Jerubichon, menghancurkan tempat perlindungan angkatan bersenjata Ukraina di kawasan hutan. Rekaman lainnya juga menunjukkan drone Lancet Rusia menghantam peluncur Sivalka VM-5 Angkatan Bersenjata Ukraina yang berbasis truk pick-up di wilayah Kursk. Serangan ke target direkam dengan kamera pengontrol objektif. Demikian keterangan video militer Rusia 17 November.
Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina 17 November melaporkan, militer Rusia total kehilangan 720.880 tentara di Ukraina sejak dimulainya invasi skala penuh pada 24 Februari 2022. Jumlah ini termasuk 1.640 korban yang diderita pasukan Rusia hanya dalam sehari terakhir. Rusia juga kehilangan 12 tank, 36 sistem artileri, 60 pesawat tanpa awak, 27 kendaraan tempur pengangkut personel dan 2 kendaraan khusus militer dalam 24 jam terakhir. Menurut laporan militer Ukraina tersebut, pasukan Vladimir Putin total kehilangan 9.350 tank, 19.021 kendaraan tempur lapis baja, 29.321 kendaraan dan tangki bahan bakar, 20.556 sistem artileri, 1.252 sistem roket peluncur ganda, 999 sistem pertahanan udara, 369 pesawat terbang, 329 helikopter, 18.974 pesawat tanpa awak, 28 kapal dan perahu, dan 1 kapal selam. Pasukan Rusia merebut sejumlah wilayah strategis Ukraina di wilayah Donetsk dalam 24 jam terakhir, termasuk wilayah Leninskoye dan Makarovka. Unit-unit tempur Grup Pusat membebaskan pemukiman Leninskoye di Republik Rakyat Donetsk sebagai hasil dari operasi ofensif yang berhasil. Sementara unit tempur timur membebaskan pemukiman Makarovka di Republik Rakyat Donetsk dalam operasi aktif yang berhasil. Demikian pernyataan resmi militer Rusia 17 November. Unit tempur utara Rusia menetralkan 70 korban tentara Ukraina di wilayah Kharkov. Menghancurkan 2 depot amunisi musuh di wilayah tanggung jawabnya di wilayah Kharkov selama sehari terakhir. Pasukan Rusia menyerang infrastruktur energi dan lapangan udara militer milik tentara Ukraina sepanjang hari. Pasukan Rusia menyerang infrastruktur energi dan lapangan udara militer milik tentara Ukraina sepanjang hari lalu, tambah laporan Kementerian Pertahanan Rusia. Pesawat operasional taktis, kendaraan udara serang nirawak, pasukan rudal, dan artileri dari kelompok pasukan Rusia menyerang lokasi infrastruktur energi yang digunakan untuk mendukung operasi tentara Ukraina, infrastruktur lapangan udara militer, bengkel produksi, dan fasilitas penyimpanan kendaraan udara nirawak, serta mengumpulkan tenaga kerja dan peralatan militer musuh di 165 wilayah, kata Kemenhan Rusia. Sementara unit pasukan pertahanan udara Rusia menembak jatuh 102 kendaraan udara nirawak, UAV, Ukraina dan 4 roket HIMARS buatan Amerika Serikat dalam 24 jam terakhir. Secara total, Angkatan Bersenjata Rusia menghancurkan 648 pesawat tempur Ukraina, 283 helikopter, 35.960 kendaraan udara tak berawak, 586 sistem rudal permukaan ke udara, 19.343 tank dan kendaraan tempur lapis baja lainnya. Juga 1.489 peluncur roket ganda, 17.972 senjata artileri lapangan dan mortir dan 28.437 kendaraan bermotor militer khusus sejak dimulainya operasi militer khusus Februari 2022 lalu. Подразделения группировки Запад улучшили тактическое положение, нанесли поражение живой силе и технике 14-й, 60-й, 116-й механизированных, 25-й воздушно-десантной бригад, 119-й, 241-й бригад территориальной обороны, 1-й бригады Национальной гвардии Украины в районах населенных пунктов Терны, Загрызово, Лозовая, Богуславка, Ковшаровка, Петропавловка и Серебрянского лесничества. Отражены 2 контратаки в формировании 14-й и 28-й механизированных бригад. Противник потерял до 570 военнослужащих, боевую машину пехоты, бронетранспортер М113, 7 автомобилей, 2 гаубицы Д-30, 4 станции радиоэлектронной борьбы Анков-Н и Квертус, станцию радиоэлектронной разведки Пластун. Уничтожены 3 полевых склада с боеприпасами. Все. Подразделения группировки войск «Центр» продолжили продвижение вглубь обороны противника. Освободили населенный пункт Вознесенка.
Нанесли поражение живой силе и технике 33-й, 53-й, 100-й и 109-й механизированных, 95-й десантно-штурмовой, 5-й горно-штурмовой, 142-й пехотный бригад. 101-й бригады территориальной обороны ВСУ в районах Зеленого поля, Леонидовки, Дружбы, Дзержинска, Сухой Балки и Димитрова. Отражены 11 контратак формирований 53-й, 117-й механизированных, 152-й егерской бригад, 35-й, 38-й бригад морской пехоты, 49-го, 425-го штурмовых батальонов ВСУ. Противник потерял свыше 485 военнослужащих, боевую машину пехоты «Мардер-6», боевых бронированных машин «Козак» и «Кирпи», 5 автомобилей, 155 мм гаубицу М777, 152 мм орудие Д-20, 2 152 мм буксировые гаубицы МСТБ, 122 мм самоходную артиллерийскую установку «Гвоздика», 2 122 мм гаубицы Д-30. Подразделения южной группировки войск улучшили положение по переднему краю. Нанесли поражение формированием 30-й, 33-й, 56-й, 81-й механизированных, 56-й мотопехотной, 46-й аэромобильной, 79-й десантно-штурмовой бригад, 116-й бригады территориальной обороны ВСУ. В районах Залезнянского, Дружковки, Дылеевки, Орехово-Васильевки, Резниковки, Курахова, Анновки и Северска. Потери противника составили до 655 военнослужащих, 3 танка, боевая машина пехоты, бронетранспортер, 13 автомобилей, 155 мм самоходная артиллерийская установка АС-90 «Брейвхард», 155 мм гаубица М777, 155 мм самоходная артиллерийская установка «Краб», 2 122 мм гаубицы Д-30, 105 мм орудие М119, 122 мм пусковая установка РСЗО РАК СА-12. Уничтожены 2 станции радиоэлектронной борьбы «Анклав-Н», станция радиоэлектронной разведки «Пластун», 2 склада с боеприпасами. Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации нанесено поражение инфраструктуре военных аэродромов, объектам энергетики, обеспечивающим работу предприятий военно-промышленного комплекса Украины, а также скоплением живой силы и военной техники противника в 142 районах. Средствами противовоздушной обороны сбиты 6 реактивных снарядов «Химарс» и 78 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа. Подразделения группировки войск «Восток» улучшили положение по переднему краю, нанесли поражение формированием 128-й горно-штурмовой бригады, 127-й и 128-й бригад территориальной обороны ВСУ в районах Великой Новоселки, Октября и Темировки. Отражены 2 контратаки штурмовых групп 123-й бригады территориальной обороны ВСУ. Потери противника составили до 145 военнослужащих, танк, 3 боевые бронированные машины, 6 автомобилей. Подразделениями группировки войск Днепр нанесено поражение живой силе и технике 141-й пехотной бригады, 107-й, 124-й и 126-й бригад территориальной обороны ВСУ в районах Орехова, Щербаков, Садового и Понятовки. Потери ВСУ составили до 90 военнослужащих, 7 автомобилей и 152 мм орудие Д-20. Amunisi granat Rusia terekam berjatuhan hingga meledak di dalam parit yang dihuni tentara Ukraina. Rekamannya beredar di Telegram pada Senin 11 November 2024 kemarin. Dalam keterangan unggahan disebutkan inilah momen penghancuran posisi tentara angkatan bersenjata Ukraina di daerah Chasiv-Yar. Operator drone penjaga memisahkan detasemen pasukan khusus Hunter dari tentara pengawal ke-51 angkatan bersenjata Rusia secara efektif menggunakan amunisi yang dijatuhkan untuk menghancurkan posisi angkatan bersenjata Ukraina di daerah Chasiv-Yar. Serangan presisi tidak memberikan peluang bagi musuh untuk berhasil bertahan sehingga mendukung unit penyerang angkatan bersenjata Rusia dan upaya mereka untuk membersihkan posisi-posisi penting, klaim militer Moskow.
paket lengkap roket Rusia terekam menyerang habis-habisan titik penempatan tentara Ukraina di wilayah Seversky. Rekaman detik-detik penyerangan diunggah di Telegram pada Kamis 14 November 2024. Dalam keterangan unggahan disebutkan roket Grad berjalan melewati posisi tentara Ukraina. Awak Grad MLRS dari kelompok pasukan selatan menyerang titik penempatan sementara angkatan bersenjata Ukraina di arah Seversky dengan paket lengkap roket 122 mm. Tentara Ukraina pun diklaim menderita kerugian besar dalam hal tenaga dan peralatan. Ledakan demi ledakan hingga api dan asap yang membumbung tinggi terekam drone Rusia. Rekamannya pun telah menuai berbagai komentar dari warganet. Seorang prajurit dengan tanda panggilan arma Rusia menunjukkan rekaman kala menyerang parit dan infanteri Ukraina di dalamnya. Rekamannya beredar di Telegram pada Kamis 14 November 2024. Dalam keterangan unggahan disebutkan prajurit tersebut mempunyai tugas khusus. Ini terutama untuk pengintaian daerah, mengidentifikasi infanteri musuh, mengidentifikasi artikel, dan mortir atau operator UAV dengan tanda panggilan arma tersebut. Tampak dari ketinggian beberapa puluh meter ia dapat mengirimkan amunisi langsung ke parit musuhnya. Rekamannya pun kini telah menuai berbagai komentar dari warganet. Selain itu diketahui Arma dengan cepat menguasai teknologi baru dan tidak melepaskan kendali jarak jauh selama 1 tahun sekarang. Pasukan Rusia masih terus membersihkan wilayah Kursk dari pendudukan tentara Ukraina. Unit-unit kelompok tempur utara melanjutkan serangan mereka dan menyerang formasi Ukraina di wilayah pemukiman Darino, Leonidovo, Malaya Lopnya, Marievka, Nikolayevo Darino, dan Plehovo. Serangan pesawat militer dan tembakan artileri menargetkan kelompok personel dan peralatan Ukraina di wilayah Kursk. Pesawat taktis dan pasukan roket menyerang area konsentrasi dan cadangan musuh di wilayah Sumy. Operasi untuk menghancurkan formasi Ukraina terus berlanjut. Militer Ukraina kehilangan lebih dari 100 prajurit, sebuah tank, sebuah kendaraan tempur lapis baja, 4 kendaraan bermotor, 2 howitzer D30 122 mm, sebuah mortir dan sebuah stasiun peperangan elektronik selama sehari terakhir, demikian dilansir militer Rusia 17 November. Sejak Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky memerintahkan serangan ke wilayah Rusia di Kursk, Angkatan bersenjata Ukraina kehilangan lebih dari 32.680 tentara, 213 tank, 136 kendaraan tempur infanteri, 112 pengangkut personel lapis baja, 1.166 kendaraan tempur lapis baja, 944 kendaraan bermotor, 283 unit artileri, 40 sistem roket peluncur ganda, termasuk 11 HIMARS dan 6 MLRS buatan Amerika Serikat, 12 peluncur rudal anti pesawat, 7 kendaraan pengisian ulang, 64 stasiun peperangan elektronik, 13 radar anti baterai, 4 radar pertahanan udara, 27 unit teknik dan peralatan lainnya, termasuk 13 kendaraan pembersih rintangan, 1 kendaraan pembersih ranjau UR-77, 6 kendaraan perbaikan dan pemulihan lapis baja, dan 1 kendaraan komando dan staf.
Pasukan Rusia semakin agresif membombardir pertahanan Ukraina. Relawan Timur Jauh Rusia 17 November merilis rekaman video menggempur posisi angkatan bersenjata Ukraina di Donetsk Selatan. Dengan majunya kelompok pasukan Vostok ke arah Donetsk Selatan, personel kita sudah mencapai Konstantinopel. Kemungkinan besar seluruh desa akan segera menjadi kuburan musuh, atau titik awal untuk melarikan diri, demikian keterangan video relawan Timur Jauh Rusia. Militer Rusia merilis rekaman roket penyembur api berat TOS-2 dan peluncur roket ganda uragan milik pasukan Vostok Rusia menggempur posisi musuh. Di garis depan pertempuran Kursk, peralatan musuh dan infanteri angkatan bersenjata Ukraina dihancurkan dengan serangan drone FPV dan Lancet. Video pertama, pengintai dari kelompok pasukan Sever mengidentifikasi dan menghancurkan kendaraan angkatan bersenjata Ukraina yang disamarkan dengan drone serang FPV di wilayah perbatasan Kursk. Video berikutnya, kru drone penyerang FPV dari Pusat Uji Teknologi Tak Berawak Tingkat Lanjut Kementerian Pertahanan Rusia, Zhrubichon, menghancurkan tempat perlindungan angkatan bersenjata Ukraina di kawasan hutan. Rekaman lainnya juga menunjukkan drone Lancet Rusia menghantam peluncur Sivalka VM-5 angkatan bersenjata Ukraina yang berbasis truk pick-up di wilayah Kursk. Serangan ke target direkam dengan kamera pengontrol objektif. Demikian keterangan video militer Rusia 17 November. Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina 17 November melaporkan, militer Rusia total kehilangan 720.880 tentara di Ukraina sejak dimulainya invasi skala penuh pada 24 Februari 2022. Jumlah ini termasuk 1.640 korban yang diderita pasukan Rusia hanya dalam sehari terakhir. Rusia juga kehilangan 12 tank, 36 sistem artileri, 60 pesawat tanpa awak, 27 kendaraan tempur pengangkut personel dan 2 kendaraan khusus militer dalam 24 jam terakhir. Menurut laporan militer Ukraina tersebut, pasukan Vladimir Putin total kehilangan 9.350 tank, 19.021 kendaraan tempur lapis baja, 29.321 kendaraan dan tangki bahan bakar, 20.556 sistem artileri, 1.252 sistem roket peluncur ganda, 999 sistem pertahanan udara, 369 pesawat terbang, 329 helikopter, 18.974 pesawat tanpa awak, 28 kapal dan perahu, dan 1 kapal selam.
Pasukan Rusia merebut sejumlah wilayah strategis Ukraina di wilayah Donetsk dalam 24 jam terakhir, termasuk wilayah Leninskoye dan Makarovka. Unit-unit tempur Grup Pusat membebaskan pemukiman Leninskoye di Republik Rakyat Donetsk sebagai hasil dari operasi ofensif yang berhasil. Sementara unit tempur Timur membebaskan pemukiman Makarovka di Republik Rakyat Donetsk dalam operasi aktif yang berhasil. Demikian pernyataan resmi militer Rusia 17 November. Unit tempur utara Rusia menetralkan 70 korban tentara Ukraina di wilayah Kharkov. Menghancurkan 2 depot amunisi musuh di wilayah tanggung jawabnya di wilayah Kharkov selama sehari terakhir. Pasukan Rusia menyerang infrastruktur energi dan lapangan udara militer milik tentara Ukraina sepanjang hari. Pasukan Rusia menyerang infrastruktur energi dan lapangan udara militer milik tentara Ukraina sepanjang hari lalu, tambah laporan Kementerian Pertahanan Rusia. Pesawat operasional taktis, kendaraan udara serang nirawak, pasukan rudal, dan artileri dari kelompok pasukan Rusia menyerang lokasi infrastruktur energi yang digunakan untuk mendukung operasi tentara Ukraina, infrastruktur lapangan udara militer, bengkel produksi, dan fasilitas penyimpanan kendaraan udara nirawak, serta mengumpulkan tenaga kerja dan peralatan militer musuh di 165 wilayah, kata Kemenhan Rusia. Sementara unit pasukan pertahanan udara Rusia menembak jatuh 102 kendaraan udara nirawak, UAV, Ukraina dan 4 roket HIMARS buatan Amerika Serikat dalam 24 jam terakhir. Secara total, Angkatan Bersenjata Rusia menghancurkan 648 pesawat tempur Ukraina, 283 helikopter, 35.960 kendaraan udara tak berawak, 586 sistem rudal permukaan ke udara, 19.343 tank dan kendaraan tempur lapis baja lainnya. Juga 1.489 peluncur roket ganda, 17.972 senjata artileri lapangan dan mortir dan 28.437 kendaraan bermotor militer khusus sejak dimulainya operasi militer khusus Februari 2022 lalu. Подразделения группировки Запад улучшили тактическое положение, нанесли поражение живой силе и технике 14-й, 60-й, 116-й механизированных, 25-й воздушно-десантной бригад, 119-й, 241-й бригад территориальной обороны, 1-й бригады Национальной гвардии Украины в районах населенных пунктов Терны, Загрызово, Лозовая, Богуславка, Ковшаровка, Петропавловка и Серебрянского лесничества. Отражены 2 контратаки в формировании 14-й и 28-й механизированных бригад. Противник потерял до 570 военнослужащих, боевую машину пехоты, бронетранспортер М113, 7 автомобилей, 2 гаубицы Д-30, 4 станции радиоэлектронной борьбы Анклав-Н и Квертус, станцию радиоэлектронной разведки Пластон. Уничтожены 3 полевых склада с боеприпасами. Все. Подразделения группировки войск «Центр» продолжили продвижение вглубь обороны противника. Освободили населенный пункт Вознесенка. Нанесли поражение живой силе и технике 33-й, 53-й, 100-й и 109-й механизированных, 95-й десантно-штурмовой, 5-й горно-штурмовой, 142-й пехотной бригад, 101-й бригады территориальной обороны ВСУ в районах Зеленого поля, Леонидовки, Дружбы, Дзержинска, Сухой Балки и Димитрова. Отражены 11 контратак формирований 53-й, 117-й механизированных, 152-й егерской бригад, 35-й, 38-й бригад морской пехоты, 49-го, 425-го штурмовых батальонов ВСУ. Противник потерял свыше 485 военнослужащих, боевую машину пехоты «Мардер-6», боевых бронированных машин «Козак» и «Кирпи», 5 автомобилей, 155 мм гаубицу М777, 152 мм орудие Д-20, 2 152 мм буксировые гаубицы МСТБ, 122 мм самоходную артиллерийскую установку «Гвоздика», 2 122 мм гаубицы Д-30. Подразделения южной группировки войск улучшили положение по переднему краю. Нанесли поражение формированием 30-й, 33-й, 56-й, 81-й механизированных, 56-й мотопехотной, 46-й аэромобильной, 79-й десантно-штурмовой бригад, 116-й бригады территориальной обороны ВСУ. В районах Залезнянского, Дружковки, Дылеевки, Орехово-Васильевки, Резниковки, Курахова, Анновки и Северска. Потери противника составили до 655 военнослужащих, 3 танка, боевая машина пехоты, бронетранспортер, 13 автомобилей, 155 мм самоходная артиллерийская установка АС-90 «Брейвхард», 155 мм гаубица М777, 155 мм самоходная артиллерийская установка «Краб», 2 122 мм гаубицы Д-30, 105 мм орудие М119,
122 мм пусковая установка РСЗО РАК СА-12. Уничтожены 2 станции радиоэлектронной борьбы «Анклав-Н», станция радиоэлектронной разведки «Пластун», 2 склада с боеприпасами. Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации нанесено поражение инфраструктуре военных аэродромов, объектам энергетики, обеспечивающим работу предприятий военно-промышленного комплекса Украины, а также скоплением живой силы и военной техники противника в 142 районах. Средствами противовоздушной обороны сбиты 6 реактивных снарядов «Химарс» и 78 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа. Подразделения группировки войск «Восток» улучшили положение по переднему краю, нанесли поражение формированием 128-й горно-штурмовой бригады, 127-й и 128-й бригад территориальной обороны ВСУ в районах Великой Новоселки, Октября и Темировки. Отражены 2 контратаки штурмовых групп 123-й бригады территориальной обороны ВСУ. Потери противника составили до 145 военнослужащих, танк, 3 боевые бронированные машины, 6 автомобилей. Подразделениями группировки войск Днепр нанесено поражение живой силе и технике 141-й пехотной бригады, 107-й, 124-й и 126-й бригад территориальной обороны ВСУ в районах Орехова, Щербаков, Садового и Понятовки. Потери ВСУ составили до 90 военнослужащих, 7 автомобилей и 152 мм орудие Д-20. Amunisi granat Rusia terekam berjatuhan hingga meledak di dalam parit yang dihuni tentara Ukraina. Rekamannya beredar di Telegram pada Senin 11 November 2024 kemarin. Dalam keterangan unggahan disebutkan inilah momen penghancuran posisi tentara angkatan bersenjata Ukraina di daerah Chasiv-Yar. Operator drone penjaga memisahkan detasemen pasukan khusus Hunter dari tentara pengawal ke-51 angkatan bersenjata Rusia secara efektif menggunakan amunisi yang dijatuhkan untuk menghancurkan posisi angkatan bersenjata Ukraina di daerah Chasiv-Yar. Serangan presisi tidak memberikan peluang bagi musuh untuk berhasil bertahan sehingga mendukung unit penyerang angkatan bersenjata Rusia dan upaya mereka untuk membersihkan posisi-posisi penting, klaim militer Moskow. Paket lengkap roket Rusia terekam menyerang habis-habisan titik penempatan tentara Ukraina di wilayah Seversky. Rekaman detik-detik penyerangan diunggah di Telegram pada Kamis 14 November 2024. Dalam keterangan unggahan disebutkan roket Grad berjalan melewati posisi tentara Ukraina. Awak Grad MLRS dari kelompok pasukan selatan menyerang titik penempatan sementara angkatan bersenjata Ukraina di arah Seversky dengan paket lengkap roket 122 mm. Tentara Ukraina pun diklaim menderita kerugian besar dalam hal tenaga dan peralatan. Ledakan demi ledakan hingga api dan asap yang membumbung tinggi terekam drone Rusia. Rekamannya pun telah menuai berbagai komentar dari warganet.
Seorang prajurit dengan tanda panggilan arma Rusia menunjukkan rekaman kala menyerang parit dan infanteri Ukraina di dalamnya. Rekamannya beredar di Telegram pada Kamis 14 November 2024. Dalam keterangan unggahan disebutkan prajurit tersebut mempunyai tugas khusus. Ini terutama untuk pengintaian daerah, mengidentifikasi infanteri musuh, mengidentifikasi artikel, dan mortir kata operator UAV dengan tanda panggilan arma tersebut. Tampak dari ketinggian beberapa puluh meter ia dapat mengirimkan amunisi langsung ke parit musuhnya. Rekamannya pun kini telah menuai berbagai komentar dari warganet. Selain itu diketahui Arma dengan cepat menguasai teknologi baru dan tidak melepaskan kendali jarak jauh selama 1 tahun sekarang. Pasukan Rusia masih terus membersihkan wilayah Kursk dari pendudukan tentara Ukraina. Unit-unit kelompok tempur utara melanjutkan serangan mereka dan menyerang formasi Ukraina di wilayah pemukiman Darino, Leonidovo, Malaya Lopnya, Marievka, Nikolayevo Darino, dan Plehovo. Serangan pesawat militer dan tembakan artileri menargetkan kelompok personel dan peralatan Ukraina di wilayah Kursk. Pesawat taktis dan pasukan roket menyerang area konsentrasi dan cadangan musuh di wilayah Sumy. Operasi untuk menghancurkan formasi Ukraina terus berlanjut. Militer Ukraina kehilangan lebih dari 100 prajurit, sebuah tank, sebuah kendaraan tempur lapis baja, 4 kendaraan bermotor, 2 howitzer D30-122 mm, sebuah mortir dan sebuah stasiun peperangan elektronik selama sehari terakhir, demikian dilansir militer Rusia 17 November. Sejak Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky memerintahkan serangan ke wilayah Rusia di Kursk, Angkatan Bersenjata Ukraina kehilangan lebih dari 32.680 tentara, 213 tank, 136 kendaraan tempur infanteri, 112 pengangkut personel lapis baja, 1.166 kendaraan tempur lapis baja, 944 kendaraan bermotor, 283 unit artileri, 40 sistem roket peluncur ganda, termasuk 11 HIMARS dan 6 MLRS buatan Amerika Serikat, 12 peluncur rudal anti pesawat, 7 kendaraan pengisian ulang, 64 stasiun peperangan elektronik, 13 radar anti baterai, 4 radar pertahanan udara, 27 unit teknik dan peralatan lainnya, termasuk 13 kendaraan pembersih rintangan, 1 kendaraan pembersih ranjau UR-77, 6 kendaraan perbaikan dan pemulihan lapis baja, dan 1 kendaraan komando dan staf. Pasukan Rusia semakin agresif membombardir pertahanan Ukraina. Relawan Timur Jauh Rusia 17 November merilis rekaman video menggempur posisi angkatan bersenjata Ukraina di Donetsk Selatan. Dengan majunya kelompok pasukan Vostok ke arah Donetsk Selatan, personel kita sudah mencapai Konstantinopel. Kemungkinan besar seluruh desa akan segera menjadi kuburan musuh, atau titik awal untuk melarikan diri, demikian keterangan video relawan Timur Jauh Rusia. Militer Rusia merilis rekaman roket penyembur api berat TOS-2 dan peluncur roket ganda uragan milik pasukan Vostok Rusia menggempur posisi musuh. Di garis depan pertempuran Kursk, peralatan musuh dan infanteri angkatan bersenjata Ukraina dihancurkan dengan serangan drone FPV dan Lancet. Video pertama,
Pengintai dari kelompok pasukan Sever mengidentifikasi dan menghancurkan kendaraan angkatan bersenjata Ukraina yang disamarkan dengan drone serang FPV di wilayah perbatasan Kursk. Video berikutnya, kru drone penyerang FPV dari Pusat Uji Teknologi Tak Berawak Tingkat Lanjut Kementerian Pertahanan Rusia, Zhrubichon, menghancurkan tempat perlindungan angkatan bersenjata Ukraina di kawasan hutan. Rekaman lainnya juga menunjukkan drone Lancet Rusia menghantam peluncur Sivalka VM-5 angkatan bersenjata Ukraina yang berbasis truk pick-up di wilayah Kursk. Serangan ke target direkam dengan kamera pengontrol objektif. Demikian keterangan video militer Rusia 17 November. Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina 17 November melaporkan, militer Rusia total kehilangan 720.880 tentara di Ukraina sejak dimulainya invasi skala penuh pada 24 Februari 2022. Jumlah ini termasuk 1.640 korban yang diderita pasukan Rusia hanya dalam sehari terakhir. Rusia juga kehilangan 12 tank, 36 sistem artileri, 60 pesawat tanpa awak, 27 kendaraan tempur pengangkut personel dan 2 kendaraan khusus militer dalam 24 jam terakhir. Menurut laporan militer Ukraina tersebut, pasukan Vladimir Putin total kehilangan 9.350 tank, 19.021 kendaraan tempur lapis baja, 29.321 kendaraan dan tangki bahan bakar, 20.556 sistem artileri, 1.252 sistem roket peluncur ganda, 999 sistem pertahanan udara, 369 pesawat terbang, 329 helikopter, 18.974 pesawat tanpa awak, 28 kapal dan perahu, dan 1 kapal selam. Pasukan Rusia merebut sejumlah wilayah strategis Ukraina di wilayah Donetsk dalam 24 jam terakhir, termasuk wilayah Leninskoye dan Makarovka. Unit-unit tempur Grup Pusat membebaskan pemukiman Leninskoye di Republik Rakyat Donetsk sebagai hasil dari operasi ofensif yang berhasil. Sementara unit tempur Timur membebaskan pemukiman Makarovka di Republik Rakyat Donetsk dalam operasi aktif yang berhasil. Demikian pernyataan resmi militer Rusia 17 November. Unit tempur utara Rusia menetralkan 70 korban tentara Ukraina di wilayah Kharkov. Menghancurkan 2 depot amunisi musuh di wilayah tanggung jawabnya di wilayah Kharkov selama sehari terakhir. Pasukan Rusia menyerang infrastruktur energi dan lapangan udara militer milik tentara Ukraina sepanjang hari. Pasukan Rusia menyerang infrastruktur energi dan lapangan udara militer milik tentara Ukraina sepanjang hari lalu, tambah laporan Kementerian Pertahanan Rusia. Pesawat operasional taktis, kendaraan udara serang nirawak, pasukan rudal, dan artileri dari kelompok pasukan Rusia menyerang lokasi infrastruktur energi yang digunakan untuk mendukung operasi tentara Ukraina, infrastruktur lapangan udara militer, bengkel produksi, dan fasilitas penyimpanan kendaraan udara nirawak, serta mengumpulkan tenaga kerja dan peralatan militer musuh di 165 wilayah, kata Kemenhan Rusia. Sementara unit pasukan pertahanan udara Rusia menembak jatuh 102 kendaraan udara nirawak, UAV,
Ukraina dan 4 roket HIMARS buatan Amerika Serikat dalam 24 jam terakhir. Secara total, Angkatan Bersenjata Rusia menghancurkan 648 pesawat tempur Ukraina, 283 helikopter, 35.960 kendaraan udara tak berawak, 586 sistem rudal permukaan ke udara, 19.343 tank dan kendaraan tempur lapis baja lainnya. Juga 1.489 peluncur roket ganda, 17.972 senjata artileri lapangan dan mortir dan 28.437 kendaraan bermotor militer khusus sejak dimulainya operasi militer khusus Februari 2022 lalu. Подразделения группировки Ой-Запад улучшили тактическое положение, нанесли поражение живой силе и технике 14-й, 60-й, 116-й механизированных, 25-й воздушно-десантной бригад, 119-й, 241-й бригад территориальной обороны, 1-й бригады Национальной гвардии Украины в районах населенных пунктов Терны, Загрызово, Лозовая, Богуславка, Ковшаровка, Петропавловка и Серебрянского лесничества. Отражены 2 контратаки в формировании 14-й и 28-й механизированных бригад. Противник потерял до 570 военнослужащих, боевую машину пехоты, бронетранспортер М113, 7 автомобилей, 2 гаубицы Д-30, 4 станции радиоэлектронной борьбы Анклав-Н и Квертус, станцию радиоэлектронной разведки Пластун. Уничтожены 3 полевых склада с боеприпасами. Все. Подразделения группировки войск «Центр» продолжили продвижение вглубь обороны противника. Освободили населенный пункт Вознесенка. Нанесли поражение живой силе и технике 33-й, 53-й, 100-й и 109-й механизированных, 95-й десантно-штурмовой, 5-й горно-штурмовой, 142-й пехотной бригад. 101-й бригады территориальной обороны ВСУ в районах Зеленого поля, Леонидовки, Дружбы, Дзержинска, Сухой Балки и Димитрова. Отражены 11 контратак формирований 53-й, 117-й механизированных, 152-й егерской бригад, 35-й, 38-й бригад морской пехоты, 49-го, 425-го штурмовых батальонов ВСУ. Противник потерял свыше 485 военнослужащих, боевую машину пехоты «Мардер-6», боевых бронированных машин «Козак» и «Кирпи», 5 автомобилей, 155 мм гаубицу М777, 152 мм орудие Д-20, 2 152 мм буксировые гаубицы МСТБ, 122 мм самоходную артиллерийскую установку «Гвоздика», 2 122 мм гаубицы Д-30. Подразделения южной группировки войск улучшили положение по переднему краю. Нанесли поражение формированием 30-й, 33-й, 56-й, 81-й механизированных, 56-й мотопехотной, 46-й аэромобильной, 79-й десантно-штурмовой бригад, 116-й бригады территориальной обороны ВСУ в районах Залезнянского, Дружковки, Дылеевки, Орехово-Васильевки, Резниковки, Курахова, Анновки и Северска. Потери противника составили до 655 военнослужащих, 3 танка, боевая машина пехоты, бронетранспортер, 13 автомобилей, 155 мм самоходная артиллерийская установка АС-90 «Брейвхард», 155 мм гаубица М777, 155 мм самоходная артиллерийская установка «Краб», 2 122 мм гаубицы Д-30, 105 мм орудие М119, 122 мм пусковая установка РСЗО РАК СА-12. Уничтожены 2 станции радиоэлектронной борьбы «Анклав-Н», станция радиоэлектронной разведки «Пластун», 2 склада с боеприпасами. Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации нанесено поражение инфраструктуре военных аэродромов, объектам энергетики, обеспечивающим работу предприятий военно-промышленного комплекса Украины, а также скоплением живой силы и военной техники противника в 142 районах. Средствами противовоздушной обороны сбиты 6 реактивных снарядов «Химарс» и 78 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа. Подразделения группировки войск «Восток» улучшили положение по переднему краю, нанесли поражение формированием 128-й горно-штурмовой бригады, 127-й и 128-й бригад территориальной обороны ВСУ в районах Великой Новоселки, Октября и Темировки. Отражены 2 контратаки штурмовых групп 123-й бригады территориальной обороны ВСУ. Потери противника составили до 145 военнослужащих, танк, 3 боевые бронированные машины, 6 автомобилей. Подразделениями группировки войск «Днепр» нанесено поражение живой силе и технике 141-й пехотной бригады,
107-й, 124-й и 126-й бригад территориальной обороны ВСУ в районах Орехова, Щербаков, Садового и Понятовки. Потери ВСУ составили до 90 военнослужащих, 7 автомобилей и 152-мм орудие Д-20. Amunisi granat Rusia terekam berjatuhan hingga meledak di dalam parit yang dihuni tentara Ukraina. Rekamannya beredar di Telegram pada Senin 11 November 2024 kemarin. Dalam keterangan unggahan disebutkan inilah momen penghancuran posisi tentara angkatan bersenjata Ukraina di daerah Chasiv-Yar. Operator drone penjaga memisahkan detasemen pasukan khusus Hunter dari tentara pengawal ke-51 angkatan bersenjata Rusia secara efektif menggunakan amunisi yang dijatuhkan untuk menghancurkan posisi angkatan bersenjata Ukraina di daerah Chasiv-Yar. Serangan presisi tidak memberikan peluang bagi musuh untuk berhasil bertahan sehingga mendukung unit penyerang angkatan bersenjata Rusia dan upaya mereka untuk membersihkan posisi-posisi penting, klaim militer Moskow. Paket lengkap roket Rusia terekam menyerang habis-habisan titik penempatan tentara Ukraina di wilayah Seversky. Rekaman detik-detik penyerangan diunggah di Telegram pada Kamis 14 November 2024. Dalam keterangan unggahan disebutkan roket Gred berjalan melewati posisi tentara Ukraina. Awak Gred MLRS dari kelompok pasukan selatan menyerang titik penempatan sementara angkatan bersenjata Ukraina di arah Seversky dengan paket lengkap roket 122 mm. Tentara Ukraina pun diklaim menderita kerugian besar dalam hal tenaga dan peralatan. Ledakan demi ledakan hingga api dan asap yang membumbung tinggi terekam drone Rusia. Rekamannya pun telah menuai berbagai komentar dari warganet. Seorang prajurit dengan tanda panggilan Arma Rusia menunjukkan rekaman kala menyerang parit dan infanteri Ukraina di dalamnya. Rekamannya beredar di Telegram pada Kamis 14 November 2024. Dalam keterangan unggahan disebutkan prajurit tersebut mempunyai tugas khusus. Ini terutama untuk pengintaian daerah, mengidentifikasi infanteri musuh, mengidentifikasi artikel dan mortir, kata operator UAV dengan tanda panggilan Arma tersebut. Tampak dari ketinggian beberapa puluh meter ia dapat mengirimkan amunisi langsung ke parit musuhnya. Rekamannya pun kini telah menuai berbagai komentar dari warganet. Selain itu diketahui Arma dengan cepat menguasai teknologi baru dan tidak melepaskan kendali jarak jauh selama 1 tahun sekarang.
Pasukan Rusia masih terus membersihkan wilayah Kursk dari pendudukan tentara Ukraina. Unit-unit kelompok tempur utara melanjutkan serangan mereka dan menyerang formasi Ukraina di wilayah pemukiman Darino, Leonidovo, Malaya Loknya, Marievka, Nikolayevo Darino, dan Plehovo. Serangan pesawat militer dan tembakan artileri menargetkan kelompok personel dan peralatan Ukraina di wilayah Kursk. Pesawat taktis dan pasukan roket menyerang area konsentrasi dan cadangan musuh di wilayah Sumi. Operasi untuk menghancurkan formasi Ukraina terus berlanjut. Militer Ukraina kehilangan lebih dari 100 prajurit, sebuah tank, sebuah kendaraan tempur lapis baja, 4 kendaraan bermotor, 2 howitzer D30 122 mm, sebuah mortir dan sebuah stasiun peperangan elektronik selama sehari terakhir, demikian dilansir militer Rusia 17 November. Sejak Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky memerintahkan serangan ke wilayah Rusia di Kursk, Angkatan Bersenjata Ukraina kehilangan lebih dari 32.680 tentara, 213 tank, 136 kendaraan tempur infanteri, 112 pengangkut personel lapis baja, 1.166 kendaraan tempur lapis baja, 944 kendaraan bermotor, 283 unit artileri, 40 sistem roket peluncur ganda, termasuk 11 HIMARS dan 6 MLRS buatan Amerika Serikat, 12 peluncur rudal anti pesawat, 7 kendaraan pengisian ulang, 64 stasiun peperangan elektronik, 13 radar anti baterai, 4 radar pertahanan udara, 27 unit teknik dan peralatan lainnya, termasuk 13 kendaraan pembersih rintangan, 1 kendaraan pembersih ranjau UR-77, 6 kendaraan perbaikan dan pemulihan lapis baja, dan 1 kendaraan komando dan staf. Pasukan Rusia semakin agresif membombardir pertahanan Ukraina. Relawan Timur Jauh Rusia 17 November merilis rekaman video menggempur posisi angkatan bersenjata Ukraina di Donetsk Selatan. Dengan majunya kelompok pasukan Vostok ke arah Donetsk Selatan, personel kita sudah mencapai Konstantinopel. Kemungkinan besar seluruh desa akan segera menjadi kuburan musuh, atau titik awal untuk melarikan diri, demikian keterangan video relawan Timur Jauh Rusia. Militer Rusia merilis rekaman roket penyembur api berat TOS-2 dan peluncur roket ganda uragan milik pasukan Vostok Rusia menggempur posisi musuh. Di garis depan pertempuran Kursk, peralatan musuh dan infanteri angkatan bersenjata Ukraina dihancurkan dengan serangan drone FPV dan Lancet. Video pertama, pengintai dari kelompok pasukan Sever mengidentifikasi dan menghancurkan kendaraan angkatan bersenjata Ukraina yang disamarkan dengan drone serang FPV di wilayah perbatasan Kursk. Video berikutnya, kru drone penyerang FPV dari Pusat Uji Teknologi Tak Berawak Tingkat Lanjut Kementerian Pertahanan Rusia, Zhrubichon, menghancurkan tempat perlindungan angkatan bersenjata Ukraina di kawasan hutan. Rekaman lainnya juga menunjukkan drone Lancet Rusia menghantam peluncur Sivalka VM-5 angkatan bersenjata Ukraina yang berbasis truk pick-up di wilayah Kursk. Serangan ke target direkam dengan kamera pengontrol objektif. Demikian keterangan video militer Rusia 17 November.
Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina 17 November melaporkan, militer Rusia total kehilangan 720.880 tentara di Ukraina sejak dimulainya invasi skala penuh pada 24 Februari 2022. Jumlah ini termasuk 1.640 korban yang diderita pasukan Rusia hanya dalam sehari terakhir. Rusia juga kehilangan 12 tank, 36 sistem artileri, 60 pesawat tanpa awak, 27 kendaraan tempur pengangkut personel dan 2 kendaraan khusus militer dalam 24 jam terakhir. Menurut laporan militer Ukraina tersebut, pasukan Vladimir Putin total kehilangan 9.350 tank, 19.021 kendaraan tempur lapis baja, 29.321 kendaraan dan tangki bahan bakar, 20.556 sistem artileri, 1.252 sistem roket peluncur ganda, 999 sistem pertahanan udara, 369 pesawat terbang, 329 helikopter, 18.974 pesawat tanpa awak, 28 kapal dan perahu, dan 1 kapal selam. Pasukan Rusia merebut sejumlah wilayah strategis Ukraina di wilayah Donetsk dalam 24 jam terakhir, termasuk wilayah Leninskoye dan Makarovka. Unit-unit tempur Grup Pusat membebaskan pemukiman Leninskoye di Republik Rakyat Donetsk sebagai hasil dari operasi ofensif yang berhasil. Sementara unit tempur Timur membebaskan pemukiman Makarovka di Republik Rakyat Donetsk dalam operasi aktif yang berhasil. Demikian pernyataan resmi militer Rusia 17 November. Unit tempur utara Rusia menetralkan 70 korban tentara Ukraina di wilayah Kharkov. Menghancurkan 2 depot amunisi musuh di wilayah tanggung jawabnya di wilayah Kharkov selama sehari terakhir. Pasukan Rusia menyerang infrastruktur energi dan lapangan udara militer milik tentara Ukraina sepanjang hari. Pasukan Rusia menyerang infrastruktur energi dan lapangan udara militer milik tentara Ukraina sepanjang hari lalu, tambah laporan Kementerian Pertahanan Rusia. Pesawat operasional taktis, kendaraan udara serang nirawak, pasukan rudal, dan artileri dari kelompok pasukan Rusia menyerang lokasi infrastruktur energi yang digunakan untuk mendukung operasi tentara Ukraina, infrastruktur lapangan udara militer, bengkel produksi, dan fasilitas penyimpanan kendaraan udara nirawak, serta mengumpulkan tenaga kerja dan peralatan militer musuh di 165 wilayah, kata Kemenhan Rusia. Sementara unit pasukan pertahanan udara Rusia menembak jatuh 102 kendaraan udara nirawak, UAV, Ukraina dan 4 roket HIMARS buatan Amerika Serikat dalam 24 jam terakhir. Secara total, Angkatan Bersenjata Rusia menghancurkan 648 pesawat tempur Ukraina, 283 helikopter, 35.960 kendaraan udara tak berawak, 586 sistem rudal permukaan ke udara, 19.343 tank dan kendaraan tempur lapis baja lainnya. Juga 1.489 peluncur roket ganda, 17.972 senjata artileri lapangan dan mortir dan 28.437 kendaraan bermotor militer khusus sejak dimulainya operasi militer khusus Februari 2022 lalu. Подразделения группировки Запад улучшили тактическое положение, нанесли поражение живой силе и технике 14-й, 60-й, 116-й механизированных, 25-й воздушно-десантной бригад, 119-й, 241-й бригад территориальной обороны, 1-й бригады Национальной гвардии Украины в районах населенных пунктов Терны, Загрызово, Лозовая, Богуславка, Ковшаровка, Петропавловка и Серебрянского лесничества. Отражены 2 контратаки в формировании 14-й и 28-й механизированных бригад. Противник потерял до 570 военнослужащих, боевую машину пехоты, бронетранспортер М113, 7 автомобилей, 2 гаубицы Д-30, 4 станции радиоэлектронной борьбы Анков-Н и Квертус, станцию радиоэлектронной разведки Пластун. Уничтожены 3 полевых склада с боеприпасами. Все. Подразделения группировки войск «Центр» продолжили продвижение вглубь обороны противника. Освободили населенный пункт Вознесенка.
Нанесли поражение живой силе и технике 33-й, 53-й, 100-й и 109-й механизированных, 95-й десантно-штурмовой, 5-й горной штурмовой, 142-й пехотной бригад. 101-й бригады территориальной обороны ВСУ в районах Зеленого поля, Леонидовки, Дружбы, Дзержинска, Сухой Балки и Димитрова отражены 11 контратак формирований 53-й, 117-й механизированных, 152-й егерской бригад, 35-й, 38-й бригад морской пехоты, 49-го, 425-го штурмовых батальонов ВСУ. Противник потерял свыше 485 военнослужащих, боевую машину пехоты «Мардер-6», боевых бронированных машин «Козак» и «Кирпи», 5 автомобилей, 155 мм гаубицу М777, 152 мм орудие Д-20, 2 152 мм буксировые гаубицы МСТБ, 122 мм самоходную артиллерийскую установку «Гвоздика», 2 122 мм гаубицы Д-30. Подразделения южной группировки войск улучшили положение по переднему краю. Нанесли поражение формированиям 30-й, 33-й, 56-й, 81-й механизированных, 56-й мотопехотной, 46-й аэромобильной, 79-й десантно-штурмовой бригад, 116-й бригады территориальной обороны ВСУ. В районах Залезнянского, Дружковки, Дылеевки, Орехово-Васильевки, Резниковки, Курахова, Анновки и Северска. Потери противника составили до 655 военнослужащих, 3 танка, боевая машина пехоты, бронетранспортер, 13 автомобилей, 155 мм самоходная артиллерийская установка АС-90 «Брейвхард», 155 мм гаубица М777, 155 мм самоходная артиллерийская установка «Краб», 2 122 мм гаубицы Д-30, 105 мм орудие М119, 122 мм пусковая установка РСЗО РАК СА-12. Уничтожены 2 станции радиоэлектронной борьбы «Анклав-Н», станция радиоэлектронной разведки «Пластун», 2 склада с боеприпасами. Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации нанесено поражение инфраструктуре военных аэродромов, объектам энергетики, обеспечивающим работу предприятий военно-промышленного комплекса Украины, а также скоплением живой силы и военной техники противника в 142 районах. Средствами противовоздушной обороны сбиты 6 реактивных снарядов «Химарс» и 78 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа. Подразделения группировки войск «Восток» улучшили положение по переднему краю, нанесли поражение формированиям 128-й горно-штурмовой бригады, 127-й и 128-й бригад территориальной обороны ВСУ в районах Великой Новоселки, Октября и Темировки. Отражены 2 контратаки штурмовых групп 123-й бригады территориальной обороны ВСУ. Потери противника составили до 145 военнослужащих, танк, 3 боевые бронированные машины, 6 автомобилей. Подразделениями группировки войск Днепр нанесено поражение живой силе и технике 141-й пехотной бригады, 107-й, 124-й и 126-й бригад территориальной обороны ВСУ в районах Орехова, Щербаков, Садового и Понятовки. Потери ВСУ составили до 90 военнослужащих, 7 автомобилей и 152 мм орудие Д-20. Amunisi granat Rusia terekam berjatuhan hingga meledak di dalam parit yang dihuni tentara Ukraina. Rekamannya beredar di Telegram pada Senin 11 November 2024 kemarin. Dalam keterangan unggahan disebutkan inilah momen penghancuran posisi tentara angkatan bersenjata Ukraina di daerah Chasovyar. Operator drone penjaga memisahkan detasemen pasukan khusus Hunter dari tentara pengawal ke-51 angkatan bersenjata Rusia secara efektif menggunakan amunisi yang dijatuhkan untuk menghancurkan posisi angkatan bersenjata Ukraina di daerah Chasovyar. Serangan presisi tidak memberikan peluang bagi musuh untuk berhasil bertahan sehingga mendukung unit penyerang angkatan bersenjata Rusia dan upaya mereka untuk membersihkan posisi-posisi penting, klaim militer Moskow.
paket lengkap roket Rusia terekam menyerang habis-habisan titik penempatan tentara Ukraina di wilayah Seversky. Rekaman detik-detik penyerangan diunggah di Telegram pada Kamis 14 November 2024. Dalam keterangan unggahan disebutkan roket Gred berjalan melewati posisi tentara Ukraina. Awak Gred MLRS dari kelompok pasukan selatan menyerang titik penempatan sementara angkatan bersenjata Ukraina di arah Seversky dengan paket lengkap roket 122 mm. Tentara Ukraina pun diklaim menderita kerugian besar dalam hal tenaga dan peralatan. Ledakan demi ledakan hingga api dan asap yang membumbung tinggi terekam drone Rusia. Rekamannya pun telah menuai berbagai komentar dari warganet. Seorang prajurit dengan tanda panggilan arma Rusia menunjukkan rekaman kala menyerang parit dan infanteri Ukraina di dalamnya. Rekamannya beredar di Telegram pada Kamis 14 November 2024. Dalam keterangan unggahan disebutkan prajurit tersebut mempunyai tugas khusus. Ini terutama untuk pengintaian daerah, mengidentifikasi infanteri musuh, mengidentifikasi artikel dan mortir, kata operator UAV dengan tanda panggilan arma tersebut. Tampak dari ketinggian beberapa puluh meter ia dapat mengirimkan amunisi langsung ke parit musuhnya. Rekamannya pun kini telah menuai berbagai komentar dari warganet. Selain itu diketahui Arma dengan cepat menguasai teknologi baru dan tidak melepaskan kendali jarak jauh selama 1 tahun sekarang. Pasukan Rusia masih terus membersihkan wilayah Kursk dari pendudukan tentara Ukraina. Unit-unit kelompok tempur utara melanjutkan serangan mereka dan menyerang formasi Ukraina di wilayah pemukiman Darino, Leonidovo, Malaya Lopnya, Marievka, Nikolayevo Darino, dan Plehovo. Serangan pesawat militer dan tembakan artileri menargetkan kelompok personel dan peralatan Ukraina di wilayah Kursk. Pesawat taktis dan pasukan roket menyerang area konsentrasi dan cadangan musuh di wilayah Sumy. Operasi untuk menghancurkan formasi Ukraina terus berlanjut. Militer Ukraina kehilangan lebih dari 100 prajurit, sebuah tank, sebuah kendaraan tempur lapis baja, 4 kendaraan bermotor, 2 howitzer D30 122 mm, sebuah mortir dan sebuah stasiun peperangan elektronik selama sehari terakhir, demikian dilansir militer Rusia 17 November. Sejak Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky memerintahkan serangan ke wilayah Rusia di Kursk, Angkatan bersenjata Ukraina kehilangan lebih dari 32.680 tentara, 213 tank, 136 kendaraan tempur infanteri, 112 pengangkut personel lapis baja, 1.166 kendaraan tempur lapis baja, 944 kendaraan bermotor, 283 unit artileri, 40 sistem roket peluncur ganda, termasuk 11 HIMARS dan 6 MLRS buatan Amerika Serikat, 12 peluncur rudal anti pesawat, 7 kendaraan pengisian ulang, 64 stasiun peperangan elektronik, 13 radar anti baterai, 4 radar pertahanan udara, 27 unit teknik dan peralatan lainnya, termasuk 13 kendaraan pembersih rintangan, 1 kendaraan pembersih ranjau UR-77, 6 kendaraan perbaikan dan pemulihan lapis baja, dan 1 kendaraan komando dan staf.
Pasukan Rusia semakin agresif membombardir pertahanan Ukraina. Relawan Timur Jauh Rusia 17 November merilis rekaman video menggempur posisi angkatan bersenjata Ukraina di Donetsk Selatan. Dengan majunya kelompok pasukan Vostok ke arah Donetsk Selatan, personel kita sudah mencapai Konstantinopel. Kemungkinan besar seluruh desa akan segera menjadi kuburan musuh, atau titik awal untuk melarikan diri, demikian keterangan video relawan Timur Jauh Rusia. Militer Rusia merilis rekaman roket penyembur api berat TOS-2 dan peluncur roket ganda uragan milik pasukan Vostok Rusia menggempur posisi musuh. Di garis depan pertempuran Kursk, peralatan musuh dan infanteri angkatan bersenjata Ukraina dihancurkan dengan serangan drone FPV dan Lancet. Video pertama, pengintai dari kelompok pasukan Sever mengidentifikasi dan menghancurkan kendaraan angkatan bersenjata Ukraina yang disamarkan dengan drone serang FPV di wilayah perbatasan Kursk. Video berikutnya, kru drone penyerang FPV dari Pusat Uji Teknologi Tak Berawak Tingkat Lanjut Kementerian Pertahanan Rusia, Jerubichon, menghancurkan tempat perlindungan angkatan bersenjata Ukraina di kawasan hutan. Rekaman lainnya juga menunjukkan drone Lancet Rusia menghantam peluncur Sivalka VM-5 angkatan bersenjata Ukraina yang berbasis truk pick-up di wilayah Kursk. Serangan ke target direkam dengan kamera pengontrol objektif. Demikian keterangan video militer Rusia 17 November. Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina 17 November melaporkan, militer Rusia total kehilangan 720.880 tentara di Ukraina sejak dimulainya invasi skala penuh pada 24 Februari 2022. Jumlah ini termasuk 1.640 korban yang diderita pasukan Rusia hanya dalam sehari terakhir. Rusia juga kehilangan 12 tank, 36 sistem artileri, 60 pesawat tanpa awak, 27 kendaraan tempur pengangkut personel dan 2 kendaraan khusus militer dalam 24 jam terakhir. Menurut laporan militer Ukraina tersebut, pasukan Vladimir Putin total kehilangan 9.350 tank, 19.021 kendaraan tempur lapis baja, 29.321 kendaraan dan tangki bahan bakar, 20.556 sistem artileri, 1.252 sistem roket peluncur ganda, 999 sistem pertahanan udara, 369 pesawat terbang, 329 helikopter, 18.974 pesawat tanpa awak, 28 kapal dan perahu, dan 1 kapal selam.
Pasukan Rusia merebut sejumlah wilayah strategis Ukraina di wilayah Donetsk dalam 24 jam terakhir, termasuk wilayah Leninskoye dan Makarovka. Unit-unit tempur Grup Pusat membebaskan pemukiman Leninskoye di Republik Rakyat Donetsk sebagai hasil dari operasi ofensif yang berhasil. Sementara unit tempur timur membebaskan pemukiman Makarovka di Republik Rakyat Donetsk dalam operasi aktif yang berhasil. Demikian pernyataan resmi militer Rusia 17 November. Unit tempur utara Rusia menetralkan 70 korban tentara Ukraina di wilayah Kharkov. Menghancurkan 2 depot amunisi musuh di wilayah tanggung jawabnya di wilayah Kharkov selama sehari terakhir. Pasukan Rusia menyerang infrastruktur energi dan lapangan udara militer milik tentara Ukraina sepanjang hari. Pasukan Rusia menyerang infrastruktur energi dan lapangan udara militer milik tentara Ukraina sepanjang hari lalu, tambah laporan Kementerian Pertahanan Rusia. Pesawat operasional taktis, kendaraan udara serang nirawak, pasukan rudal, dan artileri dari kelompok pasukan Rusia menyerang lokasi infrastruktur energi yang digunakan untuk mendukung operasi tentara Ukraina, infrastruktur lapangan udara militer, bengkel produksi, dan fasilitas penyimpanan kendaraan udara nirawak, serta mengumpulkan tenaga kerja dan peralatan militer musuh di 165 wilayah, kata Kemenhan Rusia. Sementara unit pasukan pertahanan udara Rusia menembak jatuh 102 kendaraan udara nirawak, UAV, Ukraina dan 4 roket HIMARS buatan Amerika Serikat dalam 24 jam terakhir. Secara total, Angkatan Bersenjata Rusia menghancurkan 648 pesawat tempur Ukraina, 283 helikopter, 35.960 kendaraan udara tak berawak, 586 sistem rudal permukaan ke udara, 19.343 tank dan kendaraan tempur lapis baja lainnya. Juga 1.489 peluncur roket ganda, 17.972 senjata artileri lapangan dan mortir dan 28.437 kendaraan bermotor militer khusus sejak dimulainya operasi militer khusus Februari 2022 lalu. Подразделения группировки «Запад» улучшили тактическое положение, нанесли поражение живой силе и технике 14-й, 60-й, 116-й механизированных, 25-й воздушно-десантной бригад, 119-й, 241-й бригад территориальной обороны, 1-й бригады Национальной гвардии Украины в районах населенных пунктов Терны, Загрызово, Лозовая, Богуславка, Ковшаровка, Петропавловка и Серебрянского лесничества. Отражены 2 контратаки в формировании 14-й и 28-й механизированных бригад. Противник потерял до 570 военнослужащих, боевую машину пехоты, бронетранспортер М113, 7 автомобилей, 2 гаубицы Д-30, 4 станции радиоэлектронной борьбы Анков-Н и Квертус, станцию радиоэлектронной разведки Пластун. Уничтожены 3 полевых склада с боеприпасами. Все. Подразделения группировки войск «Центр» продолжили продвижение вглубь обороны противника. Освободили населенный пункт Вознесенка. Нанесли поражение живой силе и технике 33-й, 53-й, 100-й и 109-й механизированных, 95-й десантно-штурмовой, 5-й горно-штурмовой, 142-й пехотный бригад, 101-й бригады территориальной обороны ВСУ в районах Зеленого поля, Леонидовки, Дружбы, Дзержинска, Сухой Балки и Димитрова. Отражены 11 контратак формирований 53-й, 117-й механизированных, 152-й егерской бригад, 35-й, 38-й бригад морской пехоты, 49-го, 425-го штурмовых батальонов ВСУ. Противник потерял свыше 485 военнослужащих, боевую машину пехоты «Мардер-6», боевых бронированных машин «Козак» и «Кирпи», 5 автомобилей, 155 мм гаубицу М777, 152 мм орудие Д-20, 2 152 мм буксировые гаубицы МСТБ, 122 мм самоходную артиллерийскую установку «Гвоздика», 2 122 мм гаубицы Д-30. Подразделения южной группировки войск улучшили положение по переднему краю. Нанесли поражение формированием 30-й, 33-й, 56-й, 81-й механизированных, 56-й мотопехотной, 46-й аэромобильной, 79-й десантно-штурмовой бригад, 116-й бригады территориальной обороны ВСУ. В районах Залезнянского, Дружковки, Дылеевки, Орехово-Васильевки, Резниковки, Курахова, Анновки и Северска. Потери противника составили до 655 военнослужащих, 3 танка, боевая машина пехоты, бронетранспортер, 13 автомобилей, 155 мм самоходная артиллерийская установка АС-90 «Брейвхард», 155 мм гаубица М777, 155 мм самоходная артиллерийская установка «Краб», 2 122 мм гаубицы Д-30, 105 мм орудие М119
122 мм пусковая установка РСЗО РАК СА-12. Уничтожены 2 станции радиоэлектронной борьбы «Анклав-Н», станция радиоэлектронной разведки «Пластун», 2 склада с боеприпасами. Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации нанесено поражение инфраструктуре военных аэродромов, объектам энергетики, обеспечивающим работу предприятий военно-промышленного комплекса Украины, а также скоплением живой силы и военной техники противника в 142 районах. Средствами противовоздушной обороны сбиты 6 реактивных снарядов «Химарс» и 78 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа. Подразделения группировки войск «Восток» улучшили положение по переднему краю, нанесли поражение формированием 128-й горно-штурмовой бригады, 127-й и 128-й бригад территориальной обороны ВСУ в районах Великой Новоселки, Октября и Темировки. Отражены 2 контратаки штурмовых групп 123-й бригады территориальной обороны ВСУ. Потери противника составили до 145 военнослужащих, танк, 3 боевые бронированные машины, 6 автомобилей. Подразделениями группировки войск Днепр нанесено поражение живой силе и технике 141-й пехотной бригады, 107-й, 124-й и 126-й бригад территориальной обороны ВСУ в районах Орехова, Щербаков, Садового и Понятовки. Потери ВСУ составили до 90 военнослужащих, 7 автомобилей и 152 мм орудие Д-20. Amunisi granat Rusia terekam berjatuhan hingga meledak di dalam parit yang dihuni tentara Ukraina. Rekamannya beredar di Telegram pada Senin 11 November 2024 kemarin. Dalam keterangan unggahan disebutkan inilah momen penghancuran posisi tentara angkatan bersenjata Ukraina di daerah Chasiv. Operator drone penjaga memisahkan detasemen pasukan khusus Hunter dari tentara pengawal ke-51 angkatan bersenjata Rusia secara efektif menggunakan amunisi yang dijatuhkan untuk menghancurkan posisi angkatan bersenjata Ukraina di daerah Chasiv. Serangan presisi tidak memberikan peluang bagi musuh untuk berhasil bertahan sehingga mendukung unit penyerang angkatan bersenjata Rusia dan upaya mereka untuk membersihkan posisi-posisi penting, klaim militer Moskow. Paket lengkap roket Rusia terekam menyerang habis-habisan titik penempatan tentara Ukraina di wilayah Seversky. Rekaman detik-detik penyerangan diunggah di Telegram pada Kamis 14 November 2024. Dalam keterangan unggahan disebutkan roket Grad berjalan melewati posisi tentara Ukraina. Awak Grad MLRS dari kelompok pasukan selatan menyerang titik penempatan sementara angkatan bersenjata Ukraina di area Seversky dengan paket lengkap roket 122 mm. Tentara Ukraina pun diklaim menderita kerugian besar dalam hal tenaga dan peralatan. Ledakan demi ledakan hingga api dan asap yang membumbung tinggi terekam drone Rusia. Rekamannya pun telah menuai berbagai komentar dari warganet.
Seorang prajurit dengan tanda panggilan arma Rusia menunjukkan rekaman kala menyerang parit dan infanteri Ukraina di dalamnya. Rekamannya beredar di Telegram pada Kamis 14 November 2024. Dalam keterangan unggahan disebutkan prajurit tersebut mempunyai tugas khusus. Ini terutama untuk pengintaian daerah, mengidentifikasi infanteri musuh, mengidentifikasi artikel, dan mortir, kata operator UAV dengan tanda panggilan arma tersebut. Tampak dari ketinggian beberapa puluh meter ia dapat mengirimkan amunisi langsung ke parit musuhnya. Rekamannya pun kini telah menuai berbagai komentar dari warganet. Selain itu diketahui Arma dengan cepat menguasai teknologi baru dan tidak melepaskan kendali jarak jauh selama 1 tahun sekarang. Pasukan Rusia masih terus membersihkan wilayah Kursk dari pendudukan tentara Ukraina. Unit-unit kelompok tempur utara melanjutkan serangan mereka dan menyerang formasi Ukraina di wilayah pemukiman Darino, Leonidovo, Malaya Lopnya, Marievka, Nikolayevo Darino, dan Plehovo. Serangan pesawat militer dan tembakan artileri menargetkan kelompok personel dan peralatan Ukraina di wilayah Kursk. Pesawat taktis dan pasukan roket menyerang area konsentrasi dan cadangan musuh di wilayah Sumi. Operasi untuk menghancurkan formasi Ukraina terus berlanjut. Militer Ukraina kehilangan lebih dari 100 prajurit, sebuah tank, sebuah kendaraan tempur lapis baja, 4 kendaraan bermotor, 2 howitzer D30 122 mm, sebuah mortir dan sebuah stasiun peperangan elektronik selama sehari terakhir, demikian dilansir militer Rusia 17 November. Sejak Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky memerintahkan serangan ke wilayah Rusia di Kursk, Angkatan Bersenjata Ukraina kehilangan lebih dari 32.680 tentara, 213 tank, 136 kendaraan tempur infanteri, 112 pengangkut personel lapis baja, 1.166 kendaraan tempur lapis baja, 944 kendaraan bermotor, 283 unit artileri, 40 sistem roket peluncur ganda, termasuk 11 HIMARS dan 6 MLRS buatan Amerika Serikat, 12 peluncur rudal anti pesawat, 7 kendaraan pengisian ulang, 64 stasiun peperangan elektronik, 13 radar anti baterai, 4 radar pertahanan udara, 27 unit teknik dan peralatan lainnya, termasuk 13 kendaraan pembersih rintangan, 1 kendaraan pembersih ranjau UR-77, 6 kendaraan perbaikan dan pemulihan lapis baja, dan 1 kendaraan komando dan staf. Pasukan Rusia semakin agresif membombardir pertahanan Ukraina. Relawan Timur Jauh Rusia 17 November merilis rekaman video menggempur posisi angkatan bersenjata Ukraina di Donetsk Selatan. Dengan majunya kelompok pasukan Vostok ke arah Donetsk Selatan, personel kita sudah mencapai Konstantinopel. Kemungkinan besar seluruh desa akan segera menjadi kuburan musuh, atau titik awal untuk melarikan diri, demikian keterangan video relawan Timur Jauh Rusia. Militer Rusia merilis rekaman roket penyembur api berat TOS-2 dan peluncur roket ganda uragan milik pasukan Vostok Rusia menggempur posisi musuh. Di garis depan pertempuran Kursk, peralatan musuh dan infanteri angkatan bersenjata Ukraina dihancurkan dengan serangan drone FPV dan Lancet. Video pertama,
Pengintai dari kelompok pasukan Sever mengidentifikasi dan menghancurkan kendaraan angkatan bersenjata Ukraina yang disamarkan dengan drone serang FPV di wilayah perbatasan Kursk. Video berikutnya, kru drone penyerang FPV dari Pusat Uji Teknologi Tak Berawak Tingkat Lanjut Kementerian Pertahanan Rusia, Zhrubichon, menghancurkan tempat perlindungan angkatan bersenjata Ukraina di kawasan hutan. Rekaman lainnya juga menunjukkan drone Lancet Rusia menghantam peluncur Sivalka VM-5 angkatan bersenjata Ukraina yang berbasis truk pick-up di wilayah Kursk. Serangan ke target direkam dengan kamera pengontrol objektif. Demikian keterangan video militer Rusia 17 November. Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina 17 November melaporkan, militer Rusia total kehilangan 720.880 tentara di Ukraina sejak dimulainya invasi skala penuh pada 24 Februari 2022. Jumlah ini termasuk 1.640 korban yang diderita pasukan Rusia hanya dalam sehari terakhir. Rusia juga kehilangan 12 tank, 36 sistem artileri, 60 pesawat tanpa awak, 27 kendaraan tempur pengangkut personel dan 2 kendaraan khusus militer dalam 24 jam terakhir. Menurut laporan militer Ukraina tersebut, pasukan Vladimir Putin total kehilangan 9.350 tank, 19.021 kendaraan tempur lapis baja, 29.321 kendaraan dan tangki bahan bakar, 20.556 sistem artileri, 1.252 sistem roket peluncur ganda, 999 sistem pertahanan udara, 369 pesawat terbang, 329 helikopter, 18.974 pesawat tanpa awak, 28 kapal dan perahu, dan 1 kapal selam. Pasukan Rusia merebut sejumlah wilayah strategis Ukraina di wilayah Donetsk dalam 24 jam terakhir, termasuk wilayah Leninskoye dan Makarovka. Unit-unit tempur grup pusat membebaskan pemukiman Leninskoye di Republik Rakyat Donetsk sebagai hasil dari operasi ofensif yang berhasil. Sementara unit tempur timur membebaskan pemukiman Makarovka di Republik Rakyat Donetsk dalam operasi aktif yang berhasil. Demikian pernyataan resmi militer Rusia 17 November. Unit tempur utara Rusia menetralkan 70 korban tentara Ukraina di wilayah Kharkov. Menghancurkan 2 depot amunisi musuh di wilayah tanggung jawabnya di wilayah Kharkov selama sehari terakhir. Pasukan Rusia menyerang infrastruktur energi dan lapangan udara militer milik tentara Ukraina sepanjang hari. Pasukan Rusia menyerang infrastruktur energi dan lapangan udara militer milik tentara Ukraina sepanjang hari lalu, tambah laporan Kementerian Pertahanan Rusia. Pesawat operasional taktis, kendaraan udara serang nirawak, pasukan rudal, dan artileri dari kelompok pasukan Rusia menyerang lokasi infrastruktur energi yang digunakan untuk mendukung operasi tentara Ukraina, infrastruktur lapangan udara militer, bengkel produksi, dan fasilitas penyimpanan kendaraan udara nirawak, serta mengumpulkan tenaga kerja dan peralatan militer musuh di 165 wilayah, kata Kemenhan Rusia. Sementara unit pasukan pertahanan udara Rusia menembak jatuh 102 kendaraan udara nirawak, UAV,
Ukraina dan 4 roket HIMARS buatan Amerika Serikat dalam 24 jam terakhir. Secara total, Angkatan Bersenjata Rusia menghancurkan 648 pesawat tempur Ukraina, 283 helikopter, 35.960 kendaraan udara tak berawak, 586 sistem rudal permukaan ke udara, 19.343 tank dan kendaraan tempur lapis baja lainnya. Juga 1.489 peluncur roket ganda, 17.972 senjata artileri lapangan dan mortir dan 28.437 kendaraan bermotor militer khusus sejak dimulainya operasi militer khusus Februari 2022 lalu. Подразделения группировки Ой-Запад улучшили тактическое положение, нанесли поражение живой силе и технике 14-й, 60-й, 116-й механизированных, 25-й воздушно-десантной бригад, 119-й, 241-й бригад территориальной обороны, 1-й бригады Национальной гвардии Украины в районах населенных пунктов Терны, Загрызово, Лозовая, Богуславка, Ковшаровка, Петропавловка и Серебрянского лесничества. Отражены 2 контратаки в формировании 14-й и 28-й механизированных бригад. Противник потерял до 570 военнослужащих, боевую машину пехоты, бронетранспортер М113, 7 автомобилей, 2 гаубицы Д-30, 4 станции радиоэлектронной борьбы Анклав-Н и Квертус, станцию радиоэлектронной разведки Пластун. Уничтожены 3 полевых склада с боеприпасами. Все. Подразделения группировки войск «Центр» продолжили продвижение вглубь обороны противника. Освободили населенный пункт Вознесенка. Нанесли поражение живой силе и технике 33-й, 53-й, 100-й и 109-й механизированных, 95-й десантно-штурмовой, 5-й горно-штурмовой, 142-й пехотной бригад. 101-й бригады территориальной обороны ВСУ в районах Зеленого поля, Леонидовки, Дружбы, Дзержинска, Сухой Балки и Димитрова. Отражены 11 контратак формирований 53-й, 117-й механизированных, 152-й егерской бригад, 35-й, 38-й бригад морской пехоты, 49-го, 425-го штурмовых батальонов ВСУ. Противник потерял свыше 485 военнослужащих, боевую машину пехоты «Мардер-6», боевых бронированных машин «Козак» и «Кирпи», 5 автомобилей, 155 мм гаубицу М777, 152 мм орудие Д-20, 2 152 мм буксировые гаубицы МСТБ, 122 мм самоходную артиллерийскую установку «Гвоздика», 2 122 мм гаубицы Д-30. Подразделения южной группировки войск улучшили положение по переднему краю. Нанесли поражение формированием 30-й, 33-й, 56-й, 81-й механизированных, 56-й мотопехотной, 46-й аэромобильной, 79-й десантно-штурмовой бригад, 116-й бригады территориальной обороны ВСУ. В районах Залезнянского, Дружковки, Дылеевки, Орехово-Васильевки, Резниковки, Курахова, Анновки и Северска. Потери противника составили до 655 военнослужащих, 3 танка, боевая машина пехоты, бронетранспортер, 13 автомобилей, 155 мм самоходная артиллерийская установка АС-90 «Брейвхард», 155 мм гаубица М777, 155 мм самоходная артиллерийская установка «Краб», 2 122 мм гаубицы Д-30, 105 мм орудие М119, 122 мм пусковая установка РСЗО РАК СА-12. Уничтожены 2 станции радиоэлектронной борьбы «Анклав-Н», станция радиоэлектронной разведки «Пластун», 2 склада с боеприпасами. Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации нанесено поражение инфраструктуре военных аэродромов, объектам энергетики, обеспечивающим работу предприятий военно-промышленного комплекса Украины, а также скоплением живой силы и военной техники противника в 142 районах. Средствами противовоздушной обороны сбиты 6 реактивных снарядов «Химарс» и 78 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа. Подразделения группировки войск «Восток» улучшили положение по переднему краю, нанесли поражение формированием 128-й горно-штурмовой бригады, 127-й и 128-й бригад территориальной обороны ВСУ в районах Великой Новоселки, Октября и Темировки. Отражены 2 контратаки штурмовых групп 123-й бригады территориальной обороны ВСУ. Потери противника составили до 145 военнослужащих, танк, 3 боевые бронированные машины, 6 автомобилей. Подразделениями группировки войск «Днепр» нанесено поражение живой силе и технике 141-й пехотной бригады,
107-й, 124-й и 126-й бригад территориальной обороны ВСУ в районах Орехова, Щербаков, Садового и Понятовки. Потери ВСУ составили до 90 военнослужащих, 7 автомобилей и 152 миллиметровое орудие Д-20. Amunisi granat Rusia terekam berjatuhan hingga meledak di dalam parit yang dihuni tentara Ukraina. Rekamannya beredar di Telegram pada Senin 11 November 2024 kemarin. Dalam keterangan unggahan disebutkan inilah momen penghancuran posisi tentara angkatan bersenjata Ukraina di daerah Chasovyar. Operator drone penjaga memisahkan detasemen pasukan khusus Hunter dari tentara pengawal ke-51 angkatan bersenjata Rusia secara efektif menggunakan amunisi yang dijatuhkan untuk menghancurkan posisi angkatan bersenjata Ukraina di daerah Chasovyar. Serangan presisi tidak memberikan peluang bagi musuh untuk berhasil bertahan sehingga mendukung unit penyerang angkatan bersenjata Rusia dan upaya mereka untuk membersihkan posisi-posisi penting, klaim militer Moskow. Paket lengkap roket Rusia terekam menyerang habis-habisan titik penempatan tentara Ukraina di wilayah Seversky. Rekaman detik-detik penyerangan diunggah di Telegram pada Kamis 14 November 2024. Dalam keterangan unggahan disebutkan roket Gred berjalan melewati posisi tentara Ukraina. Awak Gred MLRS dari kelompok pasukan selatan menyerang titik penempatan sementara angkatan bersenjata Ukraina di arah Seversky dengan paket lengkap roket 122 mm. Tentara Ukraina pun diklaim menderita kerugian besar dalam hal tenaga dan peralatan. Ledakan demi ledakan hingga api dan asap yang membumbung tinggi terekam drone Rusia. Rekamannya pun telah menuai berbagai komentar dari warganet. Seorang prajurit dengan tanda panggilan arma Rusia menunjukkan rekaman kala menyerang parit dan infanteri Ukraina di dalamnya. Rekamannya beredar di Telegram pada Kamis 14 November 2024. Dalam keterangan unggahan disebutkan prajurit tersebut mempunyai tugas khusus. Ini terutama untuk pengintaian daerah, mengidentifikasi infanteri musuh, mengidentifikasi artikel, dan mortir, kata operator UAV dengan tanda panggilan arma tersebut. Tampak dari ketinggian beberapa puluh meter ia dapat mengirimkan amunisi langsung ke parit musuhnya. Rekamannya pun kini telah menuai berbagai komentar dari warganet. Selain itu diketahui Arma dengan cepat menguasai teknologi baru dan tidak melepaskan kendali jarak jauh selama 1 tahun sekarang.
Pasukan Rusia masih terus membersihkan wilayah Kursk dari pendudukan tentara Ukraina. Unit-unit kelompok tempur utara melanjutkan serangan mereka dan menyerang formasi Ukraina di wilayah pemukiman Darino, Leonidovo, Malaya Lopnya, Marievka, Nikolayevo Darino, dan Plehovo. Serangan pesawat militer dan tembakan artileri menargetkan kelompok personel dan peralatan Ukraina di wilayah Kursk. Pesawat taktis dan pasukan roket menyerang area konsentrasi dan cadangan musuh di wilayah Sumy. Operasi untuk menghancurkan formasi Ukraina terus berlanjut. Militer Ukraina kehilangan lebih dari 100 prajurit, sebuah tank, sebuah kendaraan tempur lapis baja, 4 kendaraan bermotor, 2 howitzer D30 122 mm, sebuah mortir dan sebuah stasiun peperangan elektronik selama sehari terakhir, demikian dilansir militer Rusia 17 November. Sejak Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky memerintahkan serangan ke wilayah Rusia di Kursk, Angkatan Bersenjata Ukraina kehilangan lebih dari 32.680 tentara, 213 tank, 136 kendaraan tempur infanteri, 112 pengangkut personel lapis baja, 1.166 kendaraan tempur lapis baja, 944 kendaraan bermotor, 283 unit artileri, 40 sistem roket peluncur ganda, termasuk 11 HIMARS dan 6 MLRS buatan Amerika Serikat, 12 peluncur rudal anti pesawat, 7 kendaraan pengisian ulang, 64 stasiun peperangan elektronik, 13 radar anti baterai, 4 radar pertahanan udara, 27 unit teknik dan peralatan lainnya, termasuk 13 kendaraan pembersih rintangan, 1 kendaraan pembersih ranjau UR-77, 6 kendaraan perbaikan dan pemulihan lapis baja, dan 1 kendaraan komando dan staf. Pasukan Rusia semakin agresif memborbardir pertahanan Ukraina. Relawan Timur Jauh Rusia 17 November merilis rekaman video menggempur posisi angkatan bersenjata Ukraina di Donetsk Selatan. Dengan majunya kelompok pasukan Vostok ke arah Donetsk Selatan, personel kita sudah mencapai Konstantinopel. Kemungkinan besar seluruh desa akan segera menjadi kuburan musuh, atau titik awal untuk melarikan diri, demikian keterangan video relawan Timur Jauh Rusia. Militer Rusia merilis rekaman roket penyembur api berat TOS-2 dan peluncur roket ganda uragan milik pasukan Vostok Rusia menggempur posisi musuh. Di garis depan pertempuran Kursk, peralatan musuh dan infanteri angkatan bersenjata Ukraina dihancurkan dengan serangan drone FPV dan Lancet. Video pertama, pengintai dari kelompok pasukan Sever mengidentifikasi dan menghancurkan kendaraan angkatan bersenjata Ukraina yang disamarkan dengan drone serang FPV di wilayah perbatasan Kursk. Video berikutnya, kru drone penyerang FPV dari Pusat Uji Teknologi Tak Berawak Tingkat Lanjut Kementerian Pertahanan Rusia, Zhrubichon, menghancurkan tempat perlindungan angkatan bersenjata Ukraina di kawasan hutan. Rekaman lainnya juga menunjukkan drone Lancet Rusia menghantam peluncur Sivalka VM-5 angkatan bersenjata Ukraina yang berbasis truk pick-up di wilayah Kursk. Serangan ke target direkam dengan kamera pengontrol objektif. Demikian keterangan video militer Rusia 17 November.
Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina 17 November melaporkan, militer Rusia total kehilangan 720.880 tentara di Ukraina sejak dimulainya invasi skala penuh pada 24 Februari 2022. Jumlah ini termasuk 1.640 korban yang diderita pasukan Rusia hanya dalam sehari terakhir. Rusia juga kehilangan 12 tank, 36 sistem artileri, 60 pesawat tanpa awak, 27 kendaraan tempur pengangkut personel dan 2 kendaraan khusus militer dalam 24 jam terakhir. Menurut laporan militer Ukraina tersebut, pasukan Vladimir Putin total kehilangan 9.350 tank, 19.021 kendaraan tempur lapis baja, 29.321 kendaraan dan tangki bahan bakar, 20.556 sistem artileri, 1.252 sistem roket peluncur ganda, 999 sistem pertahanan udara, 369 pesawat terbang, 329 helikopter, 18.974 pesawat tanpa awak, 28 kapal dan perahu, dan 1 kapal selam. Pasukan Rusia merebut sejumlah wilayah strategis Ukraina di wilayah Donetsk dalam 24 jam terakhir. Termasuk wilayah Leninskoye dan Makarovka. Unit-unit tempur Grup Pusat membebaskan pemukiman Leninskoye di Republik Rakyat Donetsk sebagai hasil dari operasi ofensif yang berhasil. Sementara unit tempur Timur membebaskan pemukiman Makarovka di Republik Rakyat Donetsk dalam operasi aktif yang berhasil. Demikian pernyataan resmi militer Rusia 17 November. Unit tempur utara Rusia menetralkan 70 korban tentara Ukraina di wilayah Kharkov. Menghancurkan 2 depot amunisi musuh di wilayah tanggung jawabnya di wilayah Kharkov selama sehari terakhir. Pasukan Rusia menyerang infrastruktur energi dan lapangan udara militer milik tentara Ukraina sepanjang hari. Pasukan Rusia menyerang infrastruktur energi dan lapangan udara militer milik tentara Ukraina sepanjang hari lalu, tambah laporan Kementerian Pertahanan Rusia. Pesawat operasional taktis, kendaraan udara serang nirawak, pasukan rudal, dan artileri dari kelompok pasukan Rusia menyerang lokasi infrastruktur energi yang digunakan untuk mendukung operasi tentara Ukraina, infrastruktur lapangan udara militer, bengkel produksi, dan fasilitas penyimpanan kendaraan udara nirawak, serta mengumpulkan tenaga kerja dan peralatan militer musuh di 165 wilayah, kata Kemenhan Rusia. Sementara unit pasukan pertahanan udara Rusia menembak jatuh 102 kendaraan udara nirawak, UAV, Ukraina dan 4 roket HIMARS buatan Amerika Serikat dalam 24 jam terakhir. Secara total, Angkatan Bersenjata Rusia menghancurkan 648 pesawat tempur Ukraina, 283 helikopter, 35.960 kendaraan udara tak berawak, 586 sistem rudal permukaan ke udara, 19.343 tank dan kendaraan tempur lapis baja lainnya. Juga 1.489 peluncur roket ganda, 17.972 senjata artileri lapangan dan mortir dan 28.437 kendaraan bermotor militer khusus sejak dimulainya operasi militer khusus Februari 2022 lalu. Подразделения группировки Ой-Запад улучшили тактическое положение, нанесли поражение живой силе и технике 14-й, 60-й, 116-й механизированных, 25-й воздушно-десантной бригад, 119-й, 241-й бригад территориальной обороны, 1-й бригады Национальной гвардии Украины в районах населенных пунктов Терны, Загрызово, Лозовая, Богуславка, Ковшаровка, Петропавловка и Серебрянского лесничества. Отражены 2 контратаки в формировании 14-й и 28-й механизированных бригад. Противник потерял до 570 военнослужащих, боевую машину пехоты, бронетранспортер М113, 7 автомобилей, 2 гаубицы Д-30, 4 станции радиоэлектронной борьбы Анков-Н и Квертус, станцию радиоэлектронной разведки Пластон. Уничтожены 3 полевых склада с боеприпасами. Все. Подразделения группировки войск «Центр» продолжили продвижение вглубь обороны противника. Освободили населенный пункт Вознесенка.
Нанесли поражение живой силе и технике 33-й, 53-й, 100-й и 109-й механизированных, 95-й десантно-штурмовой, 5-й горной штурмовой, 142-й пехотной бригад. 101-й бригады территориальной обороны ВСУ в районах Зеленого поля, Леонидовки, Дружбы, Дзержинска, Сухой Балки и Димитрова. Отражены 11 контратак формирований 53-й, 117-й механизированных, 152-й егерской бригад, 35-й, 38-й бригад морской пехоты, 49-го, 425-го штурмовых батальонов ВСУ. Противник потерял свыше 485 военнослужащих, боевую машину пехоты «Мардер-6», боевых бронированных машин «Козак» и «Кирпи», 5 автомобилей, 155 мм гаубицу М777, 152 мм орудие Д-20, 2 152 мм буксировые гаубицы МСТБ, 122 мм самоходную артиллерийскую установку «Гвоздика», 2 122 мм гаубицы Д-30. Подразделения южной группировки войск улучшили положение по переднему краю. Нанесли поражение формированием 30-й, 33-й, 56-й, 81-й механизированных, 56-й мотопехотной, 46-й аэромобильной, 79-й десантно-штурмовой бригад, 116-й бригады территориальной обороны ВСУ. В районах Залезнянского, Дружковки, Дылеевки, Орехово-Васильевки, Резниковки, Курахова, Анновки и Северска. Потери противника составили до 655 военнослужащих, 3 танка, боевая машина пехоты, бронетранспортер, 13 автомобилей, 155 мм самоходная артиллерийская установка АС-90 «Брейвхард», 155 мм гаубица М777, 155 мм самоходная артиллерийская установка «Краб», 2 122 мм гаубицы Д-30, 105 мм орудие М119, 122 мм пусковая установка РСЗО РАК СА-12. Уничтожены 2 станции радиоэлектронной борьбы «Анклав-Н», станция радиоэлектронной разведки «Пластун», 2 склада с боеприпасами. Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации нанесено поражение инфраструктуре военных аэродромов, объектам энергетики, обеспечивающим работу предприятий военно-промышленного комплекса Украины, а также скоплением живой силы и военной техники противника в 142 районах. Средствами противовоздушной обороны сбиты 6 реактивных снарядов «Химарс» и 78 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа. Подразделения группировки войск «Восток» улучшили положение по переднему краю, нанесли поражение формированием 128-й горно-штурмовой бригады, 127-й и 128-й бригад территориальной обороны ВСУ в районах Великой Новоселки, Октября и Темировки. Отражены 2 контратаки штурмовых групп 123-й бригады территориальной обороны ВСУ. Потери противника составили до 145 военнослужащих, танк, 3 боевые бронированные машины, 6 автомобилей. Подразделениями группировки войск Днепр нанесено поражение живой силе и технике 141-й пехотной бригады, 107-й, 124-й и 126-й бригад территориальной обороны ВСУ в районах Орехова, Щербаков, Садового и Понятовки. Потери ВСУ составили до 90 военнослужащих, 7 автомобилей и 152 мм орудие Д-20. Amunisi granat Rusia terekam berjatuhan hingga meledak di dalam parit yang dihuni tentara Ukraina. Rekamannya beredar di Telegram pada Senin 11 November 2024 kemarin. Dalam keterangan unggahan disebutkan inilah momen penghancuran posisi tentara angkatan bersenjata Ukraina di daerah Chasovyar. Operator drone penjaga memisahkan detasemen pasukan khusus Hunter dari tentara pengawal ke-51 angkatan bersenjata Rusia secara efektif menggunakan amunisi yang dijatuhkan untuk menghancurkan posisi angkatan bersenjata Ukraina di daerah Chasovyar. Serangan presisi tidak memberikan peluang bagi musuh untuk berhasil bertahan sehingga mendukung unit penyerang angkatan bersenjata Rusia dan upaya mereka untuk membersihkan posisi-posisi penting, klaim militer Moskow.
paket lengkap roket Rusia terekam menyerang habis-habisan titik penempatan tentara Ukraina di wilayah Seversky. Rekaman detik-detik penyerangan diunggah di Telegram pada Kamis 14 November 2024. Dalam keterangan unggahan disebutkan roket Grad berjalan melewati posisi tentara Ukraina. Awak Grad MLRS dari kelompok pasukan selatan menyerang titik penempatan sementara angkatan bersenjata Ukraina di arah Seversky dengan paket lengkap roket 122 mm. Tentara Ukraina pun diklaim menderita kerugian besar dalam hal tenaga dan peralatan. Ledakan demi ledakan hingga api dan asap yang membumbung tinggi terekam drone Rusia. Rekamannya pun telah menuai berbagai komentar dari warganet. Seorang prajurit dengan tanda panggilan Arma Rusia menunjukkan rekaman kala menyerang parit dan infanteri Ukraina di dalamnya. Rekamannya beredar di Telegram pada Kamis 14 November 2024. Dalam keterangan unggahan disebutkan prajurit tersebut mempunyai tugas khusus. Ini terutama untuk pengintaian daerah, mengidentifikasi infanteri musuh, mengidentifikasi artikel dan mortir kata operator UAV dengan tanda panggilan Arma tersebut. Tampak dari ketinggian beberapa puluh meter ia dapat mengirimkan amunisi langsung ke parit musuhnya. Rekamannya pun kini telah menuai berbagai komentar dari warganet. Selain itu diketahui Arma dengan cepat menguasai teknologi baru dan tidak melepaskan kendali jarak jauh selama 1 tahun sekarang. Pasukan Rusia masih terus membersihkan wilayah Kursk dari pendudukan tentara Ukraina. Unit-unit kelompok tempur utara melanjutkan serangan mereka dan menyerang formasi Ukraina di wilayah pemukiman Darino, Leonidovo, Malaya Lopnya, Marievka, Nikolayevo Darino, dan Plehovo. Serangan pesawat militer dan tembakan artileri menargetkan kelompok personel dan peralatan Ukraina di wilayah Kursk. Pesawat taktis dan pasukan roket menyerang area konsentrasi dan cadangan musuh di wilayah Sumy. Operasi untuk menghancurkan formasi Ukraina terus berlanjut. Militer Ukraina kehilangan lebih dari 100 prajurit, sebuah tank, sebuah kendaraan tempur lapis baja, 4 kendaraan bermotor, 2 howitzer D30 122 mm, sebuah mortir dan sebuah stasiun peperangan elektronik selama sehari terakhir, demikian dilansir militer Rusia 17 November. Sejak Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky memerintahkan serangan ke wilayah Rusia di Kursk, Angkatan bersenjata Ukraina kehilangan lebih dari 32.680 tentara, 213 tank, 136 kendaraan tempur infanteri, 112 pengangkut personel lapis baja, 1.166 kendaraan tempur lapis baja, 944 kendaraan bermotor, 283 unit artileri, 40 sistem roket peluncur ganda, termasuk 11 HIMARS dan 6 MLRS buatan Amerika Serikat, 12 peluncur rudal anti pesawat, 7 kendaraan pengisian ulang, 64 stasiun peperangan. Elektronik, 13 radar anti baterai, 4 radar pertahanan udara, 27 unit teknik dan peralatan lainnya, termasuk 13 kendaraan pembersih rintangan, 1 kendaraan pembersih ranjau UR-77, 6 kendaraan perbaikan dan pemulihan lapis baja, dan 1 kendaraan komando dan staf.
pasukan Rusia semakin agresif memborbardir pertahanan Ukraina. Relawan Timur Jauh Rusia 17 November merilis rekaman video menggempur posisi angkatan bersenjata Ukraina di Donetsk Selatan. Dengan majunya kelompok pasukan Vostok ke arah Donetsk Selatan, personel kita sudah mencapai Konstantinopel. Kemungkinan besar seluruh desa akan segera menjadi kuburan musuh, atau titik awal untuk melarikan diri, demikian keterangan video relawan Timur Jauh Rusia. Militer Rusia merilis rekaman roket penyembur api berat TOS-2 dan peluncur roket ganda uragan milik pasukan Vostok Rusia menggempur posisi musuh. Di garis depan pertempuran Kursk, peralatan musuh dan infanteri angkatan bersenjata Ukraina dihancurkan dengan serangan drone FPV dan Lancet. Video pertama, pengintai dari kelompok pasukan Sever mengidentifikasi dan menghancurkan kendaraan angkatan bersenjata Ukraina yang disamarkan dengan drone serang FPV di wilayah perbatasan Kursk. Video berikutnya, kru drone penyerang FPV dari Pusat Uji Teknologi Tak Berawak Tingkat Lanjut Kementerian Pertahanan Rusia, Jerubichon, menghancurkan tempat perlindungan angkatan bersenjata Ukraina di kawasan hutan. Rekaman lainnya juga menunjukkan drone Lancet Rusia menghantam peluncur Sivalka VM-5 angkatan bersenjata Ukraina yang berbasis truk pick-up di wilayah Kursk. Serangan ke target direkam dengan kamera pengontrol objektif. Demikian keterangan video militer Rusia 17 November. Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina 17 November melaporkan, militer Rusia total kehilangan 720.880 tentara di Ukraina sejak dimulainya invasi skala penuh pada 24 Februari 2022. Jumlah ini termasuk 1.640 korban yang diderita pasukan Rusia hanya dalam sehari terakhir. Rusia juga kehilangan 12 tank, 36 sistem artileri, 60 pesawat tanpa awak, 27 kendaraan tempur pengangkut personel dan 2 kendaraan khusus militer dalam 24 jam terakhir. Menurut laporan militer Ukraina tersebut, pasukan Vladimir Putin total kehilangan 9.350 tank, 19.021 kendaraan tempur lapis baja, 29.321 kendaraan dan tangki bahan bakar, 20.556 sistem artileri, 1.252 sistem roket peluncur ganda, 999 sistem pertahanan udara, 369 pesawat terbang, 329 helikopter, 18.974 pesawat tanpa awak, 28 kapal dan perahu, dan 1 kapal selam.
Pasukan Rusia merebut sejumlah wilayah strategis Ukraina di wilayah Donetsk dalam 24 jam terakhir, termasuk wilayah Leninskoye dan Makarovka. Unit-unit tempur grup pusat membebaskan pemukiman Leninskoye di Republik Rakyat Donetsk sebagai hasil dari operasi ofensif yang berhasil. Sementara unit tempur timur membebaskan pemukiman Makarovka di Republik Rakyat Donetsk dalam operasi aktif yang berhasil. Demikian pernyataan resmi militer Rusia 17 November. Unit tempur utara Rusia menetralkan 70 korban tentara Ukraina di wilayah Kharkov. Menghancurkan 2 depot amunisi musuh di wilayah tanggung jawabnya di wilayah Kharkov selama sehari terakhir. Pasukan Rusia menyerang infrastruktur energi dan lapangan udara militer milik tentara Ukraina sepanjang hari. Pasukan Rusia menyerang infrastruktur energi dan lapangan udara militer milik tentara Ukraina sepanjang hari lalu, tambah laporan Kementerian Pertahanan Rusia. Pesawat operasional taktis, kendaraan udara serang nirawak, pasukan rudal, dan artileri dari kelompok pasukan Rusia menyerang lokasi infrastruktur energi yang digunakan untuk mendukung operasi tentara Ukraina, infrastruktur lapangan udara militer, bengkel produksi, dan fasilitas penyimpanan kendaraan udara nirawak, serta mengumpulkan tenaga kerja dan peralatan militer musuh di 165 wilayah, kata Kemenhan Rusia. Sementara unit pasukan pertahanan udara Rusia menembak jatuh 102 kendaraan udara nirawak, UAV, Ukraina dan 4 roket HIMARS buatan Amerika Serikat dalam 24 jam terakhir. Secara total, Angkatan Bersenjata Rusia menghancurkan 648 pesawat tempur Ukraina, 283 helikopter, 35.960 kendaraan udara tak berawak, 586 sistem rudal permukaan ke udara, 19.343 tank dan kendaraan tempur lapis baja lainnya. Juga 1.489 peluncur roket ganda, 17.972 senjata artileri lapangan dan mortir dan 28.437 kendaraan bermotor militer khusus sejak dimulainya operasi militer khusus Februari 2022 lalu. Подразделения группировки Запад улучшили тактическое положение, нанесли поражение живой силе и технике 14-й, 60-й, 116-й механизированных, 25-й воздушно-десантной бригад, 119-й, 241-й бригад территориальной обороны, 1-й бригады Национальной гвардии Украины в районах населенных пунктов Терны, Загрызово, Лозовая, Богуславка, Ковшаровка, Петропавловка и Серебрянского лесничества. Отражены 2 контратаки в формировании 14-й и 28-й механизированных бригад. Противник потерял до 570 военнослужащих, боевую машину пехоты, бронетранспортер М113, 7 автомобилей, 2 гаубицы Д-30, 4 станции радиоэлектронной борьбы Анков-Н и Квертус, станцию радиоэлектронной разведки Пластун. Уничтожены 3 полевых склада с боеприпасами. Все. Подразделения группировки войск «Центр» продолжили продвижение вглубь обороны противника. Освободили населенный пункт Вознесенка. Нанесли поражение живой силе и технике 33-й, 53-й, 100-й и 109-й механизированных, 95-й десантно-штурмовой, 5-й горно-штурмовой, 142-й пехотной бригад. 101-й бригады территориальной обороны ВСУ в районах Зеленого поля, Леонидовки, Дружбы, Дзержинска, Сухой Балки и Димитрова. Отражены 11 контратак формирований 53-й, 117-й механизированных, 152-й егерской бригад, 35-й, 38-й бригад морской пехоты, 49-го, 425-го штурмовых батальонов ВСУ. Противник потерял свыше 485 военнослужащих, боевую машину пехоты «Мардер-6», боевых бронированных машин «Козак» и «Кирпи», 5 автомобилей, 155 мм гаубицу М777, 152 мм орудие Д-20, 2 152 мм буксировые гаубицы МСТБ, 122 мм самоходную артиллерийскую установку «Гвоздика», 2 122 мм гаубицы Д-30. Подразделения южной группировки войск улучшили положение по переднему краю. Нанесли поражение формированием 30-й, 33-й, 56-й, 81-й механизированных, 56-й мотопехотной, 46-й аэромобильной, 79-й десантно-штурмовой бригад, 116-й бригады территориальной обороны ВСУ. В районах Залезнянского, Дружковки, Дылеевки, Орехово-Васильевки, Резниковки, Курахова, Анновки и Северска. Потери противника составили до 655 военнослужащих, 3 танка, боевая машина пехоты, бронетранспортер, 13 автомобилей, 155 мм самоходная артиллерийская установка АС-90 «Брейвхард», 155 мм гаубица М777, 155 мм самоходная артиллерийская установка «Краб», 2 122 мм гаубицы Д-30,
105 мм орудие М119, 122 мм пусковая установка РСЗО РАК-СА-12. Уничтожены 2 станции радиоэлектронной борьбы «Анклав-Н», станция радиоэлектронной разведки «Пластун», 2 склада с боеприпасами, оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации нанесено поражение инфраструктуре военных аэродромов, объектам энергетики, обеспечивающим работу предприятий военно-промышленного комплекса Украины, а также скоплением живой силы и военной техники противника в 142 районах. Средствами противовоздушной обороны сбиты 6 реактивных снарядов «Химарс» и 78 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа. Подразделения группировки войск «Восток» улучшили положение по переднему краю, нанесли поражение формированием 128-й горно-штурмовой бригады, 127-й и 128-й бригад территориальной обороны ВСУ в районах Великой Новоселки, Октября и Темировки. Отражены 2 контратаки штурмовых групп 123-й бригады территориальной обороны ВСУ. Потери противника составили до 145 военнослужащих, танк, 3 боевые бронированные машины, 6 автомобилей. Подразделениями группировки войск Днепр нанесено поражение живой силе и технике 141-й пехотной бригады, 107-й, 124-й и 126-й бригад территориальной обороны ВСУ в районах Орехова, Щербаков, Садового и Понятовки. Потери ВСУ составили до 90 военнослужащих, 7 автомобилей и 152 мм орудие Д-20. Amunisi granat Rusia terekam berjatuhan hingga meledak di dalam parit yang dihuni tentara Ukraina. Rekamannya beredar di Telegram pada Senin 11 November 2024 kemarin. Dalam keterangan unggahan disebutkan inilah momen penghancuran posisi tentara angkatan bersenjata Ukraina di daerah Chasiv-Yar. Operator drone penjaga memisahkan detasemen pasukan khusus Hunter dari tentara pengawal ke-51 angkatan bersenjata Rusia secara efektif menggunakan amunisi yang dijatuhkan untuk menghancurkan posisi angkatan bersenjata Ukraina di daerah Chasiv-Yar. Serangan presisi tidak memberikan peluang bagi musuh untuk berhasil bertahan sehingga mendukung unit penyerang angkatan bersenjata Rusia dan upaya mereka untuk membersihkan posisi-posisi penting, klaim militer Moskow. Paket lengkap roket Rusia terekam menyerang habis-habisan titik penempatan tentara Ukraina di wilayah Seversky. Rekaman detik-detik penyerangan diunggah di Telegram pada Kamis 14 November 2024. Dalam keterangan unggahan disebutkan roket Gred berjalan melewati posisi tentara Ukraina. Awak Gred MLRS dari kelompok pasukan selatan menyerang titik penempatan sementara angkatan bersenjata Ukraina di arah Seversky dengan paket lengkap roket 122 mm. Tentara Ukraina pun diklaim menderita kerugian besar dalam hal tenaga dan peralatan. Ledakan demi ledakan hingga api dan asap yang membumbung tinggi terekam drone Rusia. Rekamannya pun telah menuai berbagai komentar dari warganet.
Seorang prajurit dengan tanda panggilan arma Rusia menunjukkan rekaman kala menyerang parit dan infanteri Ukraina di dalamnya. Rekamannya beredar di Telegram pada Kamis 14 November 2024. Dalam keterangan unggahan disebutkan prajurit tersebut mempunyai tugas khusus. Ini terutama untuk pengintaian daerah, mengidentifikasi infanteri musuh, mengidentifikasi artikel, dan mortir, kata operator UAV dengan tanda panggilan arma tersebut. Tampak dari ketinggian beberapa puluh meter ia dapat mengirimkan amunisi langsung ke parit musuhnya. Rekamannya pun kini telah menuai berbagai komentar dari warganet. Selain itu diketahui Arma dengan cepat menguasai teknologi baru dan tidak melepaskan kendali jarak jauh selama 1 tahun sekarang. Pasukan Rusia masih terus membersihkan wilayah Kursk dari pendudukan tentara Ukraina. Unit-unit kelompok tempur utara melanjutkan serangan mereka dan menyerang formasi Ukraina di wilayah pemukiman Darino, Leonidovo, Malaya Lopnya, Marievka, Nikolayevo Darino, dan Plehovo. Serangan pesawat militer dan tembakan artileri menargetkan kelompok personel dan peralatan Ukraina di wilayah Kursk. Pesawat taktis dan pasukan roket menyerang area konsentrasi dan cadangan musuh di wilayah Sumi. Operasi untuk menghancurkan formasi Ukraina terus berlanjut. Militer Ukraina kehilangan lebih dari 100 prajurit, sebuah tank, sebuah kendaraan tempur lapis baja, 4 kendaraan bermotor, 2 howitzer D30 122 mm, sebuah mortir dan sebuah stasiun peperangan elektronik selama sehari terakhir, demikian dilansir militer Rusia 17 November. Sejak Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky memerintahkan serangan ke wilayah Rusia di Kursk, Angkatan Bersenjata Ukraina kehilangan lebih dari 32.680 tentara, 213 tank, 136 kendaraan tempur infanteri, 112 pengangkut personel lapis baja, 1.166 kendaraan tempur lapis baja, 944 kendaraan bermotor, 283 unit artileri, 40 sistem roket peluncur ganda, termasuk 11 HIMARS dan 6 MLRS buatan Amerika Serikat, 12 peluncur rudal anti pesawat, 7 kendaraan pengisian ulang, 64 stasiun peperangan elektronik, 13 radar anti baterai, 4 radar pertahanan udara, 27 unit teknik dan peralatan lainnya, termasuk 13 kendaraan pembersih rintangan, 1 kendaraan pembersih ranjau UR-77, 6 kendaraan perbaikan dan pemulihan lapis baja, dan 1 kendaraan komando dan staf. Pasukan Rusia semakin agresif memborbardir pertahanan Ukraina. Relawan Timur Jauh Rusia 17 November merilis rekaman video menggempur posisi angkatan bersenjata Ukraina di Donetsk Selatan. Dengan majunya kelompok pasukan Vostok ke arah Donetsk Selatan, personel kita sudah mencapai Konstantinopel. Kemungkinan besar seluruh desa akan segera menjadi kuburan musuh, atau titik awal untuk melarikan diri, demikian keterangan video relawan Timur Jauh Rusia. Militer Rusia merilis rekaman roket penyembur api berat TOS-2 dan peluncur roket ganda uragan milik pasukan Vostok Rusia menggempur posisi musuh. Di garis depan pertempuran Kursk, peralatan musuh dan infanteri angkatan bersenjata Ukraina dihancurkan dengan serangan drone FPV dan Lancet. Video pertama,
Pengintai dari kelompok pasukan Sever mengidentifikasi dan menghancurkan kendaraan angkatan bersenjata Ukraina yang disamarkan dengan drone serang FPV di wilayah perbatasan Kursk. Video berikutnya, kru drone penyerang FPV dari Pusat Uji Teknologi Tak Berawak Tingkat Lanjut Kementerian Pertahanan Rusia, Zhrubichon, menghancurkan tempat perlindungan angkatan bersenjata Ukraina di kawasan hutan. Rekaman lainnya juga menunjukkan drone Lancet Rusia menghantam peluncur Sivalka VM-5 angkatan bersenjata Ukraina yang berbasis truk pick-up di wilayah Kursk. Serangan ke target direkam dengan kamera pengontrol objektif. Demikian keterangan video militer Rusia 17 November. Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina 17 November melaporkan, militer Rusia total kehilangan 720.880 tentara di Ukraina sejak dimulainya invasi skala penuh pada 24 Februari 2022. Jumlah ini termasuk 1.640 korban yang diderita pasukan Rusia hanya dalam sehari terakhir. Rusia juga kehilangan 12 tank, 36 sistem artileri, 60 pesawat tanpa awak, 27 kendaraan tempur pengangkut personel dan 2 kendaraan khusus militer dalam 24 jam terakhir. Menurut laporan militer Ukraina tersebut, pasukan Vladimir Putin total kehilangan 9.350 tank, 19.021 kendaraan tempur lapis baja, 29.321 kendaraan dan tangki bahan bakar, 20.556 sistem artileri, 1.252 sistem roket peluncur ganda, 999 sistem pertahanan udara, 369 pesawat terbang, 329 helikopter, 18.974 pesawat tanpa awak, 28 kapal dan perahu, dan 1 kapal selam. Pasukan Rusia merebut sejumlah wilayah strategis Ukraina di wilayah Donetsk dalam 24 jam terakhir, termasuk wilayah Leninskoye dan Makarovka. Unit-unit tempur Grup Pusat membebaskan pemukiman Leninskoye di Republik Rakyat Donetsk sebagai hasil dari operasi ofensif yang berhasil. Sementara unit tempur Timur membebaskan pemukiman Makarovka di Republik Rakyat Donetsk dalam operasi aktif yang berhasil. Demikian pernyataan resmi militer Rusia 17 November. Unit tempur utara Rusia menetralkan 70 korban tentara Ukraina di wilayah Kharkov. Menghancurkan 2 depot amunisi musuh di wilayah tanggung jawabnya di wilayah Kharkov selama sehari terakhir. Pasukan Rusia menyerang infrastruktur energi dan lapangan udara militer milik tentara Ukraina sepanjang hari. Pasukan Rusia menyerang infrastruktur energi dan lapangan udara militer milik tentara Ukraina sepanjang hari lalu, tambah laporan Kementerian Pertahanan Rusia. Pesawat operasional taktis, kendaraan udara serang nirawak, pasukan rudal, dan artileri dari kelompok pasukan Rusia menyerang lokasi infrastruktur energi yang digunakan untuk mendukung operasi tentara Ukraina, infrastruktur lapangan udara militer, bengkel produksi, dan fasilitas penyimpanan kendaraan udara nirawak, serta mengumpulkan tenaga kerja dan peralatan militer musuh di 165 wilayah, kata Kemenhan Rusia. Sementara unit pasukan pertahanan udara Rusia menembak jatuh 102 kendaraan udara nirawak, UAV,
Ukraina dan 4 roket HIMARS buatan Amerika Serikat dalam 24 jam terakhir. Secara total, Angkatan Bersenjata Rusia menghancurkan 648 pesawat tempur Ukraina, 283 helikopter, 35.960 kendaraan udara tak berawak, 586 sistem rudal permukaan ke udara, 19.343 tank dan kendaraan tempur lapis baja lainnya. Juga 1.489 peluncur roket ganda, 17.972 senjata artileri lapangan dan mortir dan 28.437 kendaraan bermotor militer khusus sejak dimulainya operasi militer khusus Februari 2022 lalu. Подразделения группировки Запад улучшили тактическое положение, нанесли поражение живой силе и технике 14-й, 60-й, 116-й механизированных, 25-й воздушно-десантной бригад, 119-й, 241-й бригад территориальной обороны, 1-й бригады Национальной гвардии Украины в районах населенных пунктов Терны, Загрызово, Лозовая, Богуславка, Ковшаровка, Петропавловка и Серебрянского лесничества. Отражены 2 контратаки в формировании 14-й и 28-й механизированных бригад. Противник потерял до 570 военнослужащих, боевую машину пехоты, бронетранспортер М113, 7 автомобилей, 2 гаубицы Д-30, 4 станции радиоэлектронной борьбы Анков-Н и Квертус, станцию радиоэлектронной разведки Пластун. Уничтожены 3 полевых склада с боеприпасами. Все. Подразделения группировки войск «Центр» продолжили продвижение вглубь обороны противника. Освободили населенный пункт Вознесенка. Нанесли поражение живой силе и технике 33-й, 53-й, 100-й и 109-й механизированных, 95-й десантно-штурмовой, 5-й горной штурмовой, 142-й пехотной бригад, 101-й бригады территориальной обороны ВСУ в районах Зеленого поля, Леонидовки, Дружбы, Дзержинска, Сухой Балки и Димитрова. Отражены 11 контратак формирований 53-й, 117-й механизированных, 152-й егерской бригад, 35-й, 38-й бригад морской пехоты, 49-го, 425-го штурмовых батальонов ВСУ. Противник потерял свыше 485 военнослужащих, боевую машину пехоты «Мардер-6», боевых бронированных машин «Козак» и «Кирпи», 5 автомобилей, 155 мм гаубицу М777, 152 мм орудие Д-20, 2 152 мм буксировые гаубицы МСТБ, 122 мм самоходную артиллерийскую установку «Гвоздика», 2 122 мм гаубицы Д-30. Подразделения южной группировки войск улучшили положение по переднему краю. Нанесли поражение формированием 30-й, 33-й, 56-й, 81-й механизированных, 56-й мотопехотной, 46-й аэромобильной, 79-й десантно-штурмовой бригад, 116-й бригады территориальной обороны ВСУ. В районах Залезнянского, Дружковки, Дылеевки, Орехово-Васильевки, Резниковки, Курахова, Анновки и Северска. Потери противника составили до 655 военнослужащих, 3 танка, боевая машина пехоты, бронетранспортер, 13 автомобилей, 155 мм самоходная артиллерийская установка АС-90 «Брейвхард», 155 мм гаубица М777, 155 мм самоходная артиллерийская установка «Краб», 2 122 мм гаубицы Д-30, 105 мм орудие М119, 122 мм пусковая установка РСЗО РАК СА-12. Уничтожены 2 станции радиоэлектронной борьбы «Анклав-Н», станция радиоэлектронной разведки «Пластун», 2 склада с боеприпасами, оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации нанесено поражение инфраструктуре военных аэродромов, объектам энергетики, обеспечивающим работу предприятий военно-промышленного комплекса Украины, а также скоплением живой силы и военной техники противника в 142 районах. Средствами противовоздушной обороны сбиты 6 реактивных снарядов «Химарс» и 78 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа. Подразделения группировки войск «Восток» улучшили положение по переднему краю, нанесли поражение формированием 128-й горно-штурмовой бригады, 127-й и 128-й бригад территориальной обороны ВСУ в районах Великой Новоселки, Октября и Темировки. Отражены 2 контратаки штурмовых групп 123-й бригады территориальной обороны ВСУ. Потери противника составили до 145 военнослужащих, танк, 3 боевые бронированные машины,
6 автомобилей. Подразделениями группировки войск Днепр нанесено поражение живой силе и технике 141-й пехотной бригады, 107-й, 124-й и 126-й бригад территориальной обороны ВСУ в районах Орехова, Щербаков, Садового и Понятовки. Потери ВСУ составили до 90 военнослужащих, 7 автомобилей и 152 мм орудие Д-20. Amunisi granat Rusia terekam berjatuhan hingga meledak di dalam parit yang dihuni tentara Ukraina. Rekamannya beredar di Telegram pada Senin 11 November 2024 kemarin. Dalam keterangan unggahan disebutkan inilah momen penghancuran posisi tentara angkatan bersenjata Ukraina di daerah Chasovyar. Operator drone penjaga memisahkan detasemen pasukan khusus Hunter dari tentara pengawal ke-51 angkatan bersenjata Rusia secara efektif menggunakan amunisi yang dijatuhkan untuk menghancurkan posisi angkatan bersenjata Ukraina di daerah Chasovyar. Serangan presisi tidak memberikan peluang bagi musuh untuk berhasil bertahan sehingga mendukung unit penyerang angkatan bersenjata Rusia dan upaya mereka untuk membersihkan posisi-posisi penting, klaim militer Moskow. Paket lengkap roket Rusia terekam menyerang habis-habisan titik penempatan tentara Ukraina di wilayah Seversky. Rekaman detik-detik penyerangan diunggah di Telegram pada Kamis 14 November 2024. Dalam keterangan unggahan disebutkan roket Gred berjalan melewati posisi tentara Ukraina. Awak Gred MLRS dari kelompok pasukan selatan menyerang titik penempatan sementara angkatan bersenjata Ukraina di arah Seversky dengan paket lengkap roket 122 mm. Tentara Ukraina pun diklaim menderita kerugian besar dalam hal tenaga dan peralatan. Ledakan demi ledakan hingga api dan asap yang membumbung tinggi terekam drone Rusia. Rekamannya pun telah menuai berbagai komentar dari warganet. Seorang prajurit dengan tanda panggilan Arma Rusia menunjukkan rekaman kala menyerang parit dan infanteri Ukraina di dalamnya. Rekamannya beredar di Telegram pada Kamis 14 November 2024. Dalam keterangan unggahan disebutkan prajurit tersebut mempunyai tugas khusus. Ini terutama untuk pengintaian daerah, mengidentifikasi infanteri musuh, mengidentifikasi artikel dan mortir, kata operator UAV dengan tanda panggilan Arma tersebut. Tampak dari ketinggian beberapa puluh meter ia dapat mengirimkan amunisi langsung ke parit musuhnya. Rekamannya pun kini telah menuai berbagai komentar dari warganet. Selain itu diketahui Arma dengan cepat menguasai teknologi baru dan tidak melepaskan kendali jarak jauh selama 1 tahun sekarang.
Pasukan Rusia masih terus membersihkan wilayah Kursk dari pendudukan tentara Ukraina. Unit-unit kelompok tempur utara melanjutkan serangan mereka dan menyerang formasi Ukraina di wilayah pemukiman Darino, Leonidovo, Malaya Loknya, Marievka, Nikolayevo Darino, dan Plehovo. Serangan pesawat militer dan tembakan artileri menargetkan kelompok personel dan peralatan Ukraina di wilayah Kursk. Pesawat taktis dan pasukan roket menyerang area konsentrasi dan cadangan musuh di wilayah Sumy. Operasi untuk menghancurkan formasi Ukraina terus berlanjut. Militer Ukraina kehilangan lebih dari 100 prajurit, sebuah tank, sebuah kendaraan tempur lapis baja, 4 kendaraan bermotor, 2 howitzer D30-122 mm, sebuah mortir dan sebuah stasiun peperangan elektronik selama sehari terakhir, demikian dilansir militer Rusia 17 November. Sejak Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky memerintahkan serangan ke wilayah Rusia di Kursk, Angkatan Bersenjata Ukraina kehilangan lebih dari 32.680 tentara, 213 tank, 136 kendaraan tempur infanteri, 112 pengangkut personel lapis baja, 1.166 kendaraan tempur lapis baja, 944 kendaraan bermotor, 283 unit artileri, 40 sistem roket peluncur ganda, termasuk 11 HIMARS dan 6 MLRS buatan Amerika Serikat, 12 peluncur rudal anti pesawat, 7 kendaraan pengisian ulang, 64 stasiun peperangan elektronik, 13 radar anti baterai, 4 radar pertahanan udara, 27 unit teknik dan peralatan lainnya, termasuk 13 kendaraan pembersih rintangan, 1 kendaraan pembersih ranjau UR-77, 6 kendaraan perbaikan dan pemulihan lapis baja, dan 1 kendaraan komando dan staf. Pasukan Rusia semakin agresif membombardir pertahanan Ukraina. Relawan Timur Jauh Rusia 17 November merilis rekaman video menggempur posisi angkatan bersenjata Ukraina di Donetsk Selatan. Dengan majunya kelompok pasukan Vostok ke arah Donetsk Selatan, personel kita sudah mencapai Konstantinopel. Kemungkinan besar seluruh desa akan segera menjadi kuburan musuh, atau titik awal untuk melarikan diri, demikian keterangan video relawan Timur Jauh Rusia. Militer Rusia merilis rekaman roket penyembur api berat TOS-2 dan peluncur roket ganda uragan milik pasukan Vostok Rusia menggempur posisi musuh. Di garis depan pertempuran Kursk, peralatan musuh dan infanteri angkatan bersenjata Ukraina dihancurkan dengan serangan drone FPV dan Lancet. Video pertama, pengintai dari kelompok pasukan Sever mengidentifikasi dan menghancurkan kendaraan angkatan bersenjata Ukraina yang disamarkan dengan drone serang FPV di wilayah perbatasan Kursk. Video berikutnya, kru drone penyerang FPV dari Pusat Uji Teknologi Tak Berawak Tingkat Lanjut Kementerian Pertahanan Rusia, Jerubichon, menghancurkan tempat perlindungan angkatan bersenjata Ukraina di kawasan hutan. Rekaman lainnya juga menunjukkan drone Lancet Rusia menghantam peluncur Sivalka VM-5 Angkatan Bersenjata Ukraina yang berbasis truk pick-up di wilayah Kursk. Serangan ke target direkam dengan kamera pengontrol objektif, demikian keterangan video militer Rusia 17 November.